salkisa sekan Dr. Manik Saha CBC te TBC je letter mani opposition leader no je question answer we je abo ke kok bro roman script bangla bai nai CBC abno tui je tipra sarogbo khorang kisai tongo jono roman script bai bo jorani sini kok bro kokno roman script bai masui ba amhai sanmung tisoi bhai o jora belai belai kara hambai jora news tai kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated bon saya tamne ka ang o dopana hamdar ba ani je serma tui serung tongo ai pano o burning issue to obokotalia ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo singapur boarding rok tongo singapur masleu sin kok bai sema sermai te roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika যদি নতে লাইভ মাতং উকলব নিব লাই থামান ন হানাই কাংকাই দশরথ দেব বিরি গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও আং নুখা আপ্রো কক বরক বাই ফাইকাদো saksaই ফেকাইতো চিনি গণ শাসন শান্তিনি ভারত কবনি ফেকাইছিনি গণ শাসন গনাং তংলা ক্রৈ তংলা ngano kera baksani bon resamur কক বরসনা দর মানখা আং নুখা resamurta aban thani boibo tongo গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে দি কাই চিনি কক বর নিজেনি বাসাবাই tamungo omahai je obono obi sapchaka ba omoni ti tabu bitok kai tabu kubi kok sakan kai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor mankhai rajtantro da amal hoyto na simon terajak karon chini raja rokse kok borono kono groto sile hai kok borom bagai kono apon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang ta manipuri raja le manipuri language tongo even borok jokhon ngo pro sadharon kisa boroksi manipuri ro asamoyo Chini songhal teke bangu apa India bejo to khokwa ngai kentu borok bangu ga Manipur dok tini the 8 schedule je 22 ta tapsutra 2011 jotoi 22 ta language India o security jak 8 schedule 22 ta language kaisa antane oboto dot nuk tongo Assamese Bengali Bodo Dogri Gujarati Hindi Kannada Kashmiri Konkani Nkai Maithili Malayala Manipuri Marathi Nepali Odisha Punjabi Sanskrit Sautali tai Sindhi Tamil Telugu Urdu o 22 bahasa Nkai abo tabuk bardi সংবিধানের স্বীকৃতি borok abohai language satung nekokhai ang naino mo chini linguistic officer thang kos koinai ang tobo ang sagosiwo Pula sekang sungnene o 22 ta bahasa borok স্বীকৃতি খাইজাক pro যখন আগে বারনি সংবিধান সংজাখা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আ সংজাক pro কয়টা ভাষা স্বীকৃতি বসক সংখ্যা বড় আপু ও পপুলেশন বে বড় আপু ভাষা স্বীকৃতি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবু কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রমাণ একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আপনো যে সময় যখন খাইপুরো আং জওয়ান সময় মতে তো কাইনি কাইথাম বাসার এড খান 19 টা বাসার খান পুলে সংবিধান চৌফরা ব পুলে সংবিধান চেংফ্রুন যদি না খাই তো কসাম্পই রেকর্ড মালানি নাই কাই আবনি পরে বুদু খাই 2005 টাকা বড় দেবনাগরী অক্ষর ক সুই না ওই বড় খাইকা বুদু রক্ত মাথা বড় দাবি খাই মান খাইবাং বড় 12 13 খুব সমত 12 টাকা আবো তাবো কিছু তথ্য ফিলানো বড় ইনকে বড় আবাকাই বড় তিনি borok bo echidol arone kaisa recognized language ka borok bo tabuk CBSE board jakon competition bun kai doni bodo language rokwas uje urdu basa bas abo sanskrit egin ta ko aba sabai ke borok abok borne additional subject bor porikha baru 250 mark ne koron ka IS ron ke bangla rom ga hino kai sini kok borok kai sing maya kai sing Tripura jehetu kok borok Gerui, aku kono CBSE security gerui, sini boro ayah sengi botangi dikima yang kai Bangla basi marnai. Ararate kaisa interesting kok tungo, sini boro wasole, sengpule sekang, iko miawang je samani sini jara news bok, kisa bakang onimes brother bon don't mind,
ang kono bono uneducated ba unqualified samaya ang samaka premature makoka premature malte jotto wansu yasni skang joddo khanan kai jotto preparation kaise nang suna nango sanango nang hatat korea thangena na tabo nang oro opposition leader khane boisaka student group pressure dika fatpat khaye jodi nang boro sai kan kai bina answer nang abo sawi matro nang binguli ning masa chono nin thane ostro se khamba keringa nang mas nang guli masa no ani ko khata sanai bab mature kam kaisa thachupan nang muya sini khage mu phuma ka hoin mature ma katama o basa language se bo article budike phaika apno kisu expert boro linguistic officer boro batonai kisu lawyer ro batonai বাইরেন চিন লিগ্যাল এক্সপার্ট অংফা মানা হানায় আবহাই গ্রাউন্ড খাইয়ে जों তাবো অব বুসুক বুসুক বছর যে রোমান স্ক্রিপ্ট তাঙ্গই সিনখা চিনি বাকি খাই যেখানে ভাষা কমিশন খাই 2005 পবিত্র সরকার 69 পয়েন্ট সামথিং আন্তন বই তোমা উড়িষ্যা সিবিসে পবিত্র সরকার যারা বই তনে খোংনাইতুন 69% বেশি 70% পয়ে ড্রপ বুদ্ধিজীবী নিনি যে কোনো আর কোনো পলিটিক্যাল নি কোনো গ্রুপ রেখা বড় যতন সাকা जों রোমান স্ক্রিপ্ট নাইও বরই চরে স্কুল কলেজ থাঙ্গি যখন পবিত্র সরকার থাঙ্গাই বড় ইন্টারভিউ নাখা ডিসকাশন খাইকা ওয়ার্কশপ খাইকা আবনি পরে 69% খাইয়ে মানিক সরকার তাকে মানিক ত্রিপুরা খা মানিক খাবা মানিক সরকার বরং গনাং যে এক্স চিফ মিনিস্টার নবন বরংনি যে বামফ্রন্ট বরক সামুংপাই জমারিক লাংখা जों যে অর সার্ভে কামানে ম্যাক্সিমাম বরন বরক অবনায়ু ইনকা আফ্রো তিনি চালু খাইনা কোনো ব্যাপার গিয়া আবস্থানি পাওয়া টং টঙ্গু আর্টিকেল 46 আবস ডাইরেক্টলি প্রিন্সিপাল স্টেট পলিসি নি খবজাগো আবাং পরীক্ষা রওনো जों promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Or educational जों लेखाफोरा खायथां मजे साखायथ सिनि तो पुलिस language is ban नङाबे सिनि बुमानि बुक अक बाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांग्ला बाय आंनि जि कक सानो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ट तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रचना 120টা ওয়ার্ড मा सिनाय आं गरनि बशिष्ट सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रं गरै अमक समक नि सिमानि खितुंनि के बखर कबरे फाइतो आं बांग्ला तु सिमाले नायि तांगा आं तिनो कौनो सनाय गाखाय निजिनि मानि कबे खां माइ तो खितुंनि न केन्दाबनो बांग्ला आं लेस न फार्स्ट फेलियर समय सैमा मुले आं कारो नि जे रचना गो तमनि 10 नम्बर तमनि आं 8 नम्बर मा खालो आंगे बांग्ला खूब कहम जे सुइवा बतो आं सुइने मान परिमेश स्कुल को अंकाय ताबो तामनि बेगेसिनि प्रॉब्लेम काय जों आसले आं तिनिबो कयनामो सुंगु कायसा मानिनि ति जों सानलाय तमने अबो कायसा बतो आसे पहिले सेकां साबि काथियागो नागरानि ताबो फान नोंनि अधिकार सिसेको मो भाषानि अधिकार सि নিরে রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার এনে মান মর্যাদা কিছু করেকে আনা তো কবাং আংনাইনিও মেয়ারো আং কিসান নেখা একদম যতন নাস্তায় জাগো যতন হাইয়া গাছাও সাতন আং দহকরে आं तिनी सामाहाय नरक जे कमेन्ट हाया खायनो नरक सादिता गाहाम हैया आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोलोंलायना नांगौ फोरोंलायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांनि संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 জানুয়ারি सि कार्यकरी नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को साख दङ ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ किन्तु सिनि बायखा आफुर सि कैटेगरी गो 71 जरा फादाम बर फायै सिनि हाव बांग्लादेशी कलोनी शासन चलित दङ आं बांग्लादेश हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरि थांनानै बागै हामनानै बागै बा खार फायका भारत भूखंड फायका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकड़ा खायबा ईस्ट पाकिस्तान नि खारिफाम फायका बोलतो बट वेस्ट बेंगल सिबक ताउनि थांग दं
কিন্তু ত্রিপুরা খাপুরো ভৌগোলিক একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড হাবগা শেষে মেসে চিনি দুর্বলতা না হই 1971 jara phai singoro tabu khabon isaka seta language ti bokok sa tang language kok sa kai omo kaisa subject si tawia sikong wa mo kaisa sikong sa samung si language som dang tak saka mono no moya simano language sirkha borok thang sumai je kono jati nijine kaisa un da sini asal language foundation sino hani rule khainai ya phangbu bagra si borok se piri piri kok borono samung sanale sikai yang kai ang tiprani raja borok se bahasa kemai tanaka bahasa sika kau borok bahasa ebulis kasika wan sugui nadi abani kau gya engkai tini sung tabuk leader khalayo wan jini instruction mang khaitung tini tipramo takhainai leader hoyto boran saja ang kabo sajaya norok sajana nangnai ang sawo norok salsa bujinai কিন্তু নরনি ইগো তে বন্ডা মিহমা কাছে হিপোক্রেট তাই নরং যে ইগো যদি ন সং তহা কাই সং চিন্তা ফাতে আং গইয়া সাবত মালিয়াং সৌ বাইকে মালে হয়তো নর তাবু যে মথা খানে রক রাজা জরদিন কথাং তংস সং রাজাই তনহে বাক্সা সালাতুং কিন্তু রাজালে ন তামো তোরি মানাই নিনে আনি ফানবাই ন বতিনি তংলে আগি রাজা প্রভু বাক্সা সাও রাজা হাও তংসি বহাই সাও বাক্সা আংখু বুতু আংজাগো তিনি প্রজা কেরিকে সাজিং রাজা দেববর্মা হই সৈতমা বা রাজা হইজাকবা প্রজা বাই রাজা মিলইছে রাজা রাজাবো প্রজন্তিছি রাজা কিন্তু ত্রিপুরাও খাই বেটিক্রম খা ত্রিপুরাও খা রাজতন্ত্র 3-4 জেনারেশন অনর পন নাই যে আনথান তঙ্গ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন 1903 ইসিমি 1949 আনথে বই তঙ্গ আং অনেক স্টাডি খাইকা তিনটা রাজা যে রাজ পরিবার সিনি বর্ণ খায় রাজ পরিবারনি বংশ কর্তা বর্তানি ফানা তংখুন বর্ণ খায় বরং ফেকফুল পোস্ট বা ইম্পর্টেন্ট পোস্ট হরিয়া হাতানি বরং তুবিরুয়া আনথান যত বুং লিস্ট দং আঙ্গাবো তাবুক চিনি প্রদুত ন সাজা গই সামাইয়া অমকে কবি ফেক অমন গছিন না নাই তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইপ্রু অ ত্রিপুরা হানি বসানি বেগ প্রজারং বাগে কোন কাইসা কলম ধরি তখাই হরিদান দেবরং তিনি ফাই বথার পাইলাং সৌ নো নাথিং এলস অ ত্রিপুরা হানি ভূমিপুত্র প্রজারং বাগে মুতি সাবগান সিয়াকরি Fiaba raswari le sabar setung. Fiaba o wanji kos West Bengal ni koroni phai chakri khane role sabar setung article. Ani ko gya mo nangkai norok merger agreement norok tabuk neto no prain to gono nane di kubi kokda. Fiaba proja ni bagai there is nothing even proja rok master battalion tongu. First Tripura Rifle Legion battalion Bir Bikram motoi ne militia nai tongu. Pasta battalion tongmani. বরং উইদাউট কম্পেনসেশন উইদাউট এনি ইনফরমেশন হাই একদম চাকরি শেষ বং বাই কোনো এগ্রিমেন্ট কই কন্ডিশন খাজন তাকো বকরক কবিনো যদি সারালি আঙ্কা অবর অদা ফাতে কই করিখা আং মো সাউনে তিনি প্রদুত চায়ন সময়া প্রদুত আগে বাং সাকা প্রদুত জি নং তাবুক যে হিমুই তমান যে মুভমেন্ট খাই তমান ইনা 2023 ইলেকশন 17 মার্চ 16 মার্চ 15 মার্চ 12 মার্চ সাইতমা অবৈধ ফাইও গিয়া MLA মন্ত্রী সাবাই আং সাইতো বিজন MLA যত MP সিয়াকারি মানে যত প্রশাসক সিয়াকার মানে নাকে নকরি চাকরি পদা করে মেমোরান্ডাম দে রাষ্ট্র ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল রে যত সিয়াকার সমানাই সং বিচার মায়া সাকতাই থাইতাও থাজুন ইহুদি রনখাই গেছে আমার বথারে 70 লাখ ইহুদি কে বুঝ বথারকা সুনখাই slowly poison খাই genocide crime কে সনো বথাটা ভাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট knowingly it is doing or not কাইসো প্রশ্ন খারান করিখা আনন্দর দিলিও তলাং নাই যে কক সারাই ব্রো ব অমিত শাহ ব নরেন্দ্র মোদি ব রাহুল গান্ধী সারাই পুরাং সাকা লাথার খিরি আং সৌ ত্রিপুরা সরকার তামনি বাগে ত্রিপুরা সরকার অভিশাপ ফ্লাইকা বা তিনি থংজানা রাজনীতি বাই অধিকার বাই রাজনীতি ফেলাইও সংখ্যা অধিকার চিনি ফান্ডামেন্টাল রাইট চিনি নেচার অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট বর্ন এন্ড বট অফ রাইটস সারা পৃথিবী যত জগন গ্যারান্টি দিত ইন্টারন্যাশনাল ল গ্যারান্টি দিত বার্ন সংবিধান গ্যারান্টি দিত অ গ্যারান্টি চিন বেকে তাং সংগ্রাম অবন দুঃখ নাগে চিন বরাং সেমানো MLA মন্ত্রী সানা টিকেট বাকে হপং সাপং কালাই তঙ্গো নেতা চানা বাই কালাই তং আং প্রদুজিনো সাকা নাংখাইলে নেতা কত সালে জিএসটি সালে গাকাই ত্রিপুরা কাউন্সিল সামনে আং সাকা ত্রিপুরা কাউন্সিল সামনে আং মেডিয়েটিভ সাকা
ত্রিপুরা কাউন্সিল সামবই যত সমাজ পার্সেন্টেজ কাটু ফাইদি দেবরমার তাও 52% গাকাই 52% বনি রিপ্রেজেন্টেটিভ খাইদি নিনি কলয়া যদি সাকা 7% বি সাধনা প্রবদি আমা হাকা পিপল কাউন্সিল সামবই যত না কোন অর ককরং আং নেতাসনা মুসমাইয়া डेमोक्रेसी जेखाने खायथानाय निनि कलय गोबां जागा देब्रमा बसानाय देब्रमा गोबां जागा कलय बसानाय बे जमाते बसानाय आवा को गया फेबा तावचिनि मुभमेंट का आनटिल अनलेस तामंगै जों तिनि भारत हामा परे अ हावा बुनि दफा बाय अम हायके ताबु लिंगुइस्टिक नि शिकार हा पॉलिटिकल नि शिकार नंनायनि खूब मनि कथक आईपीएफ ते अरखा पॉलिटिकल इशू के सिक्रे आरो बनादि आरो जे बरक खजमनि नोटिस माने नोटिफिकेशन खजमनि आरो बक्सा थाबा कल्चरल मते डेवलपमेंट सी आरो पॉलिटिकल कखासा सेनादि तांगाप ते खायका सामने किरितो दिरि थानाया जोंबो बा फिकबाकाय दिनि आं साव हिज फिट बताबलि फेना बे फिट द प्रदुत असमय केन्टु बबो सतो सामसरंगै थानाय अमायके जदिनो दिनि फाइनाय कालायगा परसायगा नि साइतन का कामा जनगण ब एकटा बरं थानि कम थानाय बले तामनि बगे नासि थानाय बा नों प्रदुत जी बुल फायका नों गसि किसरे हमने सोसात इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिंग सेसिंग थांगो प्रमाण करे तामो गणतंत्र ब ताबो राजतंत्र राजा हाइन तखबा साइंस तांगो तांग फायो काबुइ फायो अमंगै फायो ना बुजादा फाय मनि जागै था बाम जागै था फायसिंग साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हायके खायै बाहायके गनाबा बनो जतन राजा नि जत हामजागो आं पुलिस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का तो हमारे मांग मुक्सर पोरा होगा नहीं बुमा बाई तो 1996 से आं से साइबाय फर्स्ट ताबो खां बनो राजा से हिलिया तांगे हिनाय आं नंग दिबा तो खुरिका प्लस बिनार रिंग क्लांगे बतां सा आं न त्रिपुरा कक सारि सिमाया सौ अंकाय नों अमेरिका गथना गाकाय आं रां तंग बाय थांगे जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे साना गाकाय रां रायसौ आबो बांकु बैकक सौ अमनि साखि सबो एडुकेशन डिपार्टमेंट रिटायर दिलीप देवबर्मा दं आपरो बरम नाथंगेब्ले एप्रे एडिशन सिउस एफेनाय बरम गनां सनन बरम टीएसए फोरङा कि दा बलिन्द्र देवबर्मा दं ताइ टीएसए नि ताबो प्रगति सुख खायतनाय सुनील बतंगो आनि बस्ला बाफ्रो लगि क्लान थां आपरो फुटर बुजाखा आंनो बैसाब सामहारासि बिरुदिने साबु प्रदनि बिरुदिने सागा हा आसुदि बसादे हा देव देवता माइ देवता हिंतनाय सोंसिब्ले आगिवा माइ देवता सेनो जों बक्सा शिष्यकना माइ देवता साने हिन बिबु देवनो जों माइ देवता पद्मन जों आसका सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है वाह सम्मान का रेखा सम्मान का रिनार बिया माना सिमे मुसुं आबैदोंबा अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखायखसना मारदो एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खायबा अरय पब्लिक या राज परिवार सबो सै wan jeruk siyo wan je ke jotong kaha baksa biri bikram no lob layo ang abo research lai nai khat biri bikram jodiu no botumo tipras o ha bebak tipras se chin ha ka tangi reservation khai ka ordek no basari abo bhul bebak tipras se bo mo tipras ne on he bo reservation khai tong ble jari khai tong ble ha abo sin borok sai tongo o tabuk jamon baksa sinlida sung mongolian he baksa tongo ani ni Mongolia ni o Mongolia ro ni Chinese ro ni tipasar no dabu nai pheya ni kono boro wa bon sugya boro box ka sai tu yang khabla sengka Mongolia seng Chinese tang sung ang hiwe ne ka North hiwe ne ka Mizoram thangi na ka Arunachal thangi ka jekono gana thangi ne ka jotona jani bai jasi obo simio all India ang thangi ne ka tabu bang dui tinta all India organization tu phaidi kering kang telephone ta tal ka na tabu anong ko phaidi थांगे आंगाबो मैंने आसाम बो तकलाई इंफ्रो आंग मासो आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव ना भारत में हमारे सिकांग तो वांदे कबां हिंदू कबां जदि साइतो काय आंग जदि डॉक्यूमेंट में प्रूफ खाइरी में काय 1977 नि सिकांग पनो आंग खाइरी में कांग तिनि पनसो देश दुरि ना फासि रिजां गसौ आनथे 1961 तथ्य नांगौ सौ 1961 आ समय रिफुजी रेजिस्टार खायजान थाम बय तंगले ए जे बय तंगते सरकार हायति बांगतलायका अरव 4,70,000 बारिदि थुरुकसा
2,30,000 বাড়ি দি এরপরে जों 3,60,000 বাড়ি দি বড় আগে প্রিমার মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কা পাকে বলে রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আসতো বলো মিটিং হয়েছে সে সারা গিয়া বাংলাদেশ ফাইজি जों চিনি সসিনি মেন সমস্যা সাবা বতি লিডার সামনে কিরি आं हरिदे ब्रंकन बडीगार्ड सिकिउरिटी दं आं साइटंब्ला वानसार कबर माया जतना सिनि दबायो आं किरिया आं आनिके साइसे रेक नों तिप्रासन आसल दंनि आसाइखा कुबै काइसेले काइसा कुबैनो वानसुनाय सालसा आं ताबो साव बाक्सा बाक्सा आं नुखा निउटिव रग कुनु धर्म गुरुनि बिसिंतिपान दफाय काय काम हा निने कुनु शान्तिकालिनी भक्तनि बिसिबो यका काम कुनु पासनि बिसिबो यका काम কোনো ফাদার বিশ্বনি বিশ্বনি যখন কাহাম থাঙ্গাই নামা ফাদার বিশ্ব বাই দফানি প্রবলেম সাইনে মালে নংসাবো आं खरकसा ख्रिस्टान गै सालिनाय मानि अबन बसाव इट इज नट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस एबसिनि मते मते जाहाते बरना प्रिन्सिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै सबखाना मिशनर खानांगो गासो आंगरो बखाना समाया दिनैसिम बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमा देता एमएलए खनातुन आं सावो नरनी विश्व हिंदू परिषद धर्मेंद्र प्रधान साबो तामो तामो ताबुक साबो मोहन बगर जेसबा तुई फेटानो मालाई दी आं कैसे कक्सिनानी बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाने के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप माना चाहता है आं बड़ा प्रश्न खाएं और त्रिपुरा बुकुंग बराबा ताबुक 90-95% ले तीन सातन त्रिपुरा ख्रिस्टान मासाबात या त्रिपुरा बुकुंग बरानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नाय कां तिनि फनां ख्रिस्टान को बै ख्रिस्टान हंतो मतम बर कबर आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइट माने हा आं तानो कौन साइट मासरी ख्रिस्टान का बुचि मालिया फन केनतो आनि नों बुखुबाय नाना सिकार खायपानो आं तो आनि जे स्पिरिटिंग आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर ताम साइटं और ट्राबुल्स खाने बगे समया धर्म धर्म तुई बसं ताबु बक्सा बक्सा सालायो आबन तुई बसिनि गलाय तंगु क्षत्रिय समाज नों जदिनो महाभारत रामायण होय सुरु फायगा निनि क्षत्रिय समाज रक नर एसटी नि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय का सभा खानाय सिं राजा साहाम ता क्षत्रिय अंका निनि क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फाइमासे नों तिनि वाइसाबन निनि उनका होयते फेमस सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फाइमांकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुनु जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण ति प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो 13 जना मन्त्री एमएलए मानखा सीपीएम रन कखायता कखजम साइलागुरि खबरक बरंखाय ता बाकासे गबो तस्कुमा बुफां सुबि फेका हर टुटु तेनेम बंगा बायके सारा जतै 35 বছর साना मुसु गताव बरबो तै 35 বছর साखे त्रिपुरा तखमान डेभलप बुद्धि डेभलप सराय सिरि अ हासिनी अ हाव गणतंत्र माने अब इंग्लिश के फ्रॉडुलेंट गणतंत्र बांग्ला खाय प्रतारित षड़यंत्र बरा गणतंत्र भारतनि संविधान 1950 तांगे 71 जरा फाताम बर हानि मालिक नाय आंगर तिनि बर और सरंति फेम आनि कुनु शत्रु करे व्यक्तिगत आनि कुनु आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा में के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घबा आएगा जों बाहाय आंगाबेनो ताउचिन त्रिपुरा न्यूज में सो नरक जों ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कक मिस बका आबनो नाका होई पासे बाहायके जों साबदान नां काथिं नानाय जों ओमो यो थालाय जामन वाइसा समिरां बारे मासो सिन ताको समिले खेरा खेरा सिंग द बताइनि सिंग का सालता गनो जेम्स तो सातकाम बसानि राइस कुसुंगन ब जेम्स ताब साइतंका इन कॉलेजनि ताको घरिदनले ग्राड त्रिपुरा मस माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आंसा का सेपरेट स्टेट के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बक्स आर्टिकल 2 3 बंस 2 3 आंसा 2 ता सरे तो हुंकाय ताबुं नेपाल राष्ट्र आदा फनपुर आबनो खायो अंका नों सरायसरे याके नों पना बा ताल आन को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फायका आपुर बरक
bill 2 boy article 2 ne amendment khayo serai setung article 3 ke tabo je state kotori ko sobain mano sukru manu kaseng tabu separate sane baksa khub bi purus usang origin no kataisa tipra separate state nanti no tabu produt ni dolam ba biwi no taisa katal khaina bagi baksa dur bising latung ang sau nor butua nor tapu bangladesh dalam talasi compromisable issue minimum issue surrender khaika abang kasal lidar bokter khaiman kiskuni ang katham khanakang আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইনকে আপনারা সহজ দেখরণ সব ঠিক আছে বিদ্যিবা বুঝেছে আস্তা বলো অনুকা বড় আমা বতামা আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বড় যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি পুরাটি বেশি দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ওংখা ওয়ালা কালাইখাতে মালাই আনা থাংবা नोंगरो वाला खनक ने खता फासिना हिमे तैसे माका थालाय बिलाय गातिर प्राहानो अमो हाका सिकन साहानो तै यासे कै थंलाय गाता लिदे साना मुसलाय गाता आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी रिसाव ददिन कथां टंसा कुन दिनो बुतो बसाना नाम टिकेट दियां सानग्लाक कारण टिकेट ने बगा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन बट आई एम फॉर वर्किंग फॉर माय नेशन anda phani bagai pheba oro nokha je kubui samung khaine kai chin borok groupism khibir horu groupism bonton kai saya muti khlaimiya amok khlaimiya ang nokha ni gobi gota warti sati maso khumulung tongpru ani bumungai ang khari phaika abo sab makharka ani yagori ma monaya toksa kapala suna sabu koko sugo toksa mani akok enele tirok borok ai bikhaita sabo khaitongka abo haika se ko hopreng te masangka hopreng song khabu khayno khaine ke juda anaka hopreng kerna o ramen atamen name jom tane himan a jaga se ang abo hai jibono jotino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari ten phano ang tabun phasi ri jago horijan debormon asaimani juda angso asaimani juda ani bufa ang asai sinino শিব মহাদেব পুজোই আঙা চাইও হংকা বই বাক্সানানো খ্রিস্টান পান্না বতালে তাব শিবনি ককসাকা আং যতন ধর্ম থিওরি বা সাদা সাদা সাইখনায়ানো জরা ফায়াকো ধর্ম থিওরি বা বাক্সা জলা जों খ্রিস্টান কা বড় কাহাম থাকা জারাং বা কানন খ্রিস্টান ভুল তথ্য বিশিংসি পরিবর্তন जों সত্যমে জয়তে যখন সত্য করে যেসব নং গির্জা থাঙ্গै সুরিতং যেসব তুমি গতনি আবাই নং কিছু মানা গাকরে তিনি ইংরেজ সাতাঙ্গি yakar makalangka bong tan tew ingres tai te 50 bor শাসন খাই মাংকু বং খ্রিস্টান মাংলে কিন্তু বড় যখন সত্য কবি বে যখন সাজাকা নরে yakar সিদি আত্মা কবি বে সৃষ্টি কর্তা তা যখন সাজাকা আমকো শোনা পড়ে উই হ্যাভ টু লিভ তিনি লিঙ্গুইস্টিক কক সামনে অকং তামুং বক সাগনা মো বরক নানো আং সো ননি সামু বিয়া সুস্থ সাগেনা মাসো আন তাকুর সিনি দেরামানি খাই রাজানি হয়তে কুসুম সিনি বাসানা পগই থাকা যে বস পৃথিবীর কোন রাজা মাতৃভাষা পখানি যদি কেবল ম জায়গার কয় তখনই প্রমাণ খারিকায় আং ত্রিপুরাহা 36 ঘন্টার বেশি আনি বসাবতী বিগত তলাঙ্গাই আনি নহুয়া খারগাং খাথানাই তংলাঙ্গি আংসো ত্রিপুরা তা নাংকাই বুরলেন ফাতাংসনা নাংকা ও বুড়াপা কামলাঙ্গি ফাসাই তং হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত ত্রিপুরা তংগিয়া কোন জাতি কোন রাজা ভারতবর্ষ 565 জন রাজা তাও প্রিন্সলি স্টেট তঙ্গ চিকন থাঙে নাইদি বংনি মাতৃভাষা পগই থাকা নি যদিন কোন রাজানি বংশধর ফুংবা হাকাই হরিজন দেবন টুডে ওইদিন 34 hours आंगानी बुसा बिहिक लांग आं त्रिपुरा याकाथानो केंतु सिनि देरामा स ताबुक सिमिया दसरा देना आंगे बलायने ब्लेम खाइक एक समय आं आबे बेरै सरी मानु दसरा दे बपुरो बान बाजा नुगै तंमानि सेसेमेसे बान थेना थामासे बसुल लाका कसगै थांसिबो आबुन एग्जांपल आपि जाक बनि जे अद फानं गना बुसा थामाले बसे उल्टा आरो कसगै थांसिबो आपि सिंगो आबुनि बागै जों ताबुबो किसे मिसे ता मकल पाखान लायो महाराज प्रजुदान खुले सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इनका लोग तरती नंतामासे सीरियस तामासे कहीं कौट खबा जनगण बिब्रति खबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरंनि बिसिंग आबो काइसां खलाय फेखाने मुसुंता आं साधन तिप्रा संगै बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रां रक किसबा नामा करेंका बम दुर्बलता करेंका तामुगै तिनि सारा त्रिपुरा हरसंनि मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंय तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा चंगले हा निनी ले हाचे नाइ सिजाक सिवो
Bangladesh ba dui tukrang kake ba esfar nini le Bangladesh bibok tangmale samrajyabad si bisani sulta ba bohai tofa tongkha seng bohai sikito tongkha tabo bohai buddhijibi tonglaikha bason kurung lai satre angka fiati pramoto laso ang dili thangpur ko khnaka chini ha chini rule laika motamoni abo mane ortho tamon kale sokane kaskan tamoni seseme sala ulta sing sobka ang sakawle produk kisu no nangya sing sakangka bo bol produk kisu dofana phio manang aban buku ga mangsu produk kisu bo rajani bongso bo dofana phio manu phia ba bo maya tani maya ang soka nang manu maba kolkata ni nok phalesa bo maya kolkata bo ni sai sampoti thangnai dik 1000 koti ni sampoti tongo Tripura bo ase kri Shillong bo ase kri thangai nai na ma 49 নম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থাঙাই নাই দিয়া বাক্সা বুড়ি রক আসে কাম বুমা বদল রক উফ মহারাজা জায়গা ফালসিবে কাকা ফেলে নং বতিপ্রা মথা ফায়াসিনে আং থাংজা 17 তলা বিল্ডিং তাঙ্গৈ প্রমোটর বাই ঝারা 22 লক্ষ 22 কোটি ফাইন খাইজা মারক নরওয়াসে দৈনিক সমার কামা পন নুগি আংকাই নরক বুমা বদল লক মুয়া ফাইলাই কোন রকম বসাইবাই মাইসে মাদরংখো নরক থাঙ্গৈ বইহাই থাঙ্গৈ মিজোর নাগারহাই থাঙ্গৈ জাকাপানা ওয়ে খাম ফ্রম মিজোরাম নিথা দিলের ওয়াই তংমাই আইস থাং দেখাই অর সিমিনা সাক বাইসাক মাসা মুসু কবল হাকাই বিতিপ্রা মতান বিরি সাগাंकाय রেলাইসিদে বুরি ছরা দেখাই খালাই বরং কোন সাংসরে বথানা সনে নকসন নংহাই আম সিমি সেচিনি বুরি ক বুরি বদল आं abo haibana na haimba bakar discuss semia no omo khaiman ka hamno kento bo jaga thane norok ni ostro sosono bumerang Australian kaisa tribal ni ostro abno si bumerang oto sajaman chim borok maya kaisa khukri hai kokoi tongo abo koklai rok hangkai anange hai na bong sane phaifiru a bumerang ostro abo mangsung tilai tongko silai ti bai enerti khlai protam sabka atz CPM ni ran bosta tolai silai pai koklai ernilai ti kokoi tongkhata yangbo hangkai ba Sibuk mangni phante aban khoroksa bora ana sengka Bangladesh tamde ana khoroksa tabuk jala sabja bora engineer mama nisur tamo tabu NLT adite noram thaka mo 2008 ni kok ningle babai din komen ang saka anga gi serai fru hugo thangfru sida sibuk kang sammangni tila saka phanlai mang sida walai mang anga din nai ka tain din to tong tain din walai mang seseme so 3 din pore kai dungro klai thangka belata salai oloka seseme so mangni ni no thuijaksi Muslim ko thumja angnai mane o tuisi kringe bathikata de solai mesi solai ga abo hen kata ene te te ka ba o ni mota mama ko azinta ya kisu kang soma bijnang ble mang ku binu bi famous ble ni ta anga jaga jugo phungri mania oloka chi kong sam manang mi sogi ai thang sing malia go tam go kong ma saka ma sak bai sak ko lai bla pro wan jeke kok jaka chakri mangkha nin ti prasake bolong boron te sulta bihi bisa pojon sakri genang podo suspend busukasung mane anti Indian anti social anti engko mangsik jung ma tong laisu ani kok mekai sing hisim la yang ba ang tauk sanai matamba linguistic engko kakai jara linguistic expert dok joto tui lai asolai tini opposition leader chini brom ganang onimes not nahar lai joto MLA nahare Jitin Chaudhary babu nahare jata nini joto kisuk ex minister tini buddhijibi professor nahare kaisat 2-3 ni semda khaya koi bo jaga buti sinoro simi ain khoi tonjak tong buinar kai chalok tong abo semana geneska tini bihar se duita board ni banokai rajya sarkar khai dongkai seng Tripura kaise board khaimia deba tabuk to joto NCRT ni joto no system ka Tripura board tabo objective nule CBSE board hain bla engka jodina Tripura board aste ba oke jusingi phekabla bidya jyoti homok jyoti dam gyan jyoti pradhan mantri tatam ronito santongo abo to CBSE board khaito engka ang tak sama kai bo jaga chin tabo golat engkai buni language suppose so andolon khayble nang sana nangai ani kok brono no morjada mas manai andolon khake nang supreme court of case phaji bebak laino thamsri boile basani bage se thilai basa sohit internet sigi khajau andirang na thanginari basa sohit ingko hanai Karimganj lai thangai Silchar thangnai je rail station bokok ja thimarok thangnai ba tagus kajak tongo 1952 boro basantei kolaipru Assamese bhasha jeng pore Banglai masma khainai sawi
mulai kolai thiya deba pro achina tam andolon kara khane kribe singkai jotono tamo tok 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 sa tok leader bum khaina bagai simi se phayu anglo sable जे बरक जो दर गया वो मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगने ला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुई तने का मुख थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेप्ले गुंडा कत कत सरक बा बा नै वाइसे न काइसा बया न माने सुनील शेट्टी आं नायला जरा जरा आं इंडियन बता इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा इनका बब्रे सिदा काइसा गंगै boka hamni bagai nongka ma bona jakapan sakaram tata kelatan katai biruri pati pro gunda by gunda hengke bon thang surung of heblo isono rang rui इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए हंके bon bon wana za khani kunu ke bosukri bai ka nong khatu peka apka na sahib rohru gari sabi sia fargo moni ni wachana masuk lembar gini gari ni pas hengke sabo ka sab thangma lagi saka ang nang nango नंगा वाई तंग दी अमक समक इनका वो स्वाभाविक बिना abono success hena bagi klaika ang tawa kong tang sa to media bisingo sungbai sungsi walai manu sungbai sungsi bin hanga salai manu o bakha saina ba ke bono kasarna ang saka horidan de bon no ticket ri wo মন্ত্রী এমএলএ সানার কোন দিন তাওয়ান সুজা বাইদি আং আবনং থানেন ক্রমজাও আং শুধু কাছে সিমেস কোনো সময় পার্লামেন্ট চিনি আইন দংমাবা যদি না আও মনে কাইসা পার্লামেন্ট আবলাং কাইসা সব আমি সয়ো পার্লামেন্ট বাং সয়মাস বাগে বারে কোন একটা পার্লামেন্ট শেষ জানো আং জ কক সামা পরে দি সাইমালি আংকাই আং ফেকে না তাসে রিজিয়ন নি নাই নর বসা থাপি ওপনের বসা খাই এবং চিনি পার্লামেন্ট দুইটা পর্যন্ত গ্রাউন্ড কক্রই গ্রাউন্ড রিপোর্ট হামজা গ্রাউন্ড ক খাইজা ক্রই বসু বছর টাকা 76 বছর 52 হইতে বছর থাকা তাবো 52 হইতে বছর 22 বছর থাকা 70 72 73 ইলেকশন মানি তাবো গনারি দুইটা কেন্দ্র বুঝে সেন্টার কাছে না পূর্ব ত্রিপুরা বো 69% বংনি বরনো পশ্চিম ত্রিপুরা বং বরনো আরো ডেলিমিটেশন 2003 নং থাপাইকা আসাময়া আং সাইকা কাকায়েনচি থিলাঙ্কা সামাচরণ বাবু থিলাঙ্কা দা রবীন্দ্র থিলাঙ্কা আং তে কয়েকজন সাকাসু মুইতক্রই নরল লিডার বা এডিসি এরিয়া বিশিঙ্গ তনাই রক বড় খাই তাবুক এসটি কোটানি পার্লামেন্টারি খাই আঞ্চলিক পাতিনো মান খুংলে আং রি ফাইকা তাবু পানথন ফাইল দङो শিলুই রব কব থাङै 23 তারিখ আগস্ট 2022 নির্বাচন সদন থাङै সিল সাবর তুই বাছারি কা ফাইকে ফাইদি মান আং থানসি মালি তাবু রাং কুইसन प्रॉब्लम बाय थां फाइका आरो जतन साका ताम ताम आं साका आं ताबु नंगर करि बय साइरि मानु आरो सराय फाइलो इंस क्लाइथन तो तंगर तंगस्त का उलो तैसक सावनां आरां तामो साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंट्री मुसे इलेक्शन सका जे एरिया डेलिमिटेशन खाजक्तुम गसे मैप टेप तंगले आबरवे एडीसी एरिया शुड बी delimited as the constituency of parliamentary vote parliamentary election seat hengkai general lega general kam ko gedo basari hengka tahu ti promoter MP to makhumla ano ta khadi do nang jugo to tangar hodi febara thangai sime thanglai pheka ka bodro sing pheka ni o dosro de koto bosor MP ka sini produt jini bu phaba koto bobar MP ka sini koto jiten chaudhary babu mukha ti priori fuji phai munti ka problem na kaisa sanai kre kubuni ka sanai kre bazawani yang boni kok tho tabu somji bai de gujarati jotena kono MP to phakai sini sungnai ton bibudi bubuk sini jak hengka tabu nang आंदोलन खाइताबा इंडियन बिरोधी कक्स नाया सनि कक्टरना सिनि बासाते बसं अमहाय मतितेबा ममति हाय मतिते बसं थंजाका सिनो तांगै थंका थंजाना नांखा नोंसो आंसिवा इंग्लिश ग्रां हिंदी ग्रां आइन ग्रां बेला पॉलिटिशियन नों अमित शाह बा आंगाव आवन सबसाय साव आनो साबसा खरस बय थानाय साव बर 1300 जना ताबु जे मथानि बिसिङाव जतो हाबायका baksa BJP tangka patal kai apro 29 तारिख अक्टोबर 2019 दा 2019 ngono apro asam bobona arai gonta Amit Shah sapon ain সংবিধানের নরনে কোন জায়গা যদিন গলংনি তখানা প্রুফ খারি রেখা আং নর নবাই দম সরাবো আনা আপro যদিন তরিখা আং ওয়াইসান ডকুমেন্ট তা ফেরকমো বারনি সংবিধান পদিন কার্যকরী खाना मसुक लिया kai खासदी हम त्रिपुरा का आदिवासी का जरूर नहीं है हम बांग्ला बंगाली का जरूर था जुनता
साइरिस तो नक त्रिपुरा से नांगलिया जमीन का जरूरत, जंगल का जरूरत, जल का जरूरत, हाँ रिसोर्स का जरूरत, लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं साइरिस तक सराय सराय कौन बता तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय सराय मा साना नंगो काजना मुसुं काजना सासरी आरो कासके बुफा बना कोवालाई हुसी सब साखन सराव चिनि चवाग नङै नगो फाइ मानि बखत लाब करै साइ सिरां काजना मुसुं कक्सन चिनि नै अबाहाय सराय सराय चिता बांसौ त्रिपुरा सरनो मचिने हा भारत बाय हामानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि refugee cannot entitled भाई के बरो entitled के how the rule बरो रो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट पाके का अमेंडमेंट पटंगले हां बो अमेंडमेंट बरो पास का और तीन नागरिक खा नागरिक त्रिपुरा गवर्नमेंट मैया पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 पुला सेकां टेरिटरी आबन पुरेसे नागरिक नागरिक पुरेसे ओडिकन को फै फंडामेंटल राइट्स आ पुरेसे रूल सिस्टम बाय डिफिनिशन सिस्टम पुरोस पार्ट 4 सिनि बरो आं ताम खाइना मसो सेमान at least part 1 part 2 part 3 part 4 जतनि चिन त्रिपुरा सरनो आं चेतनारि देवै ओ मथानो आपतिके आं एदो सिदा राजा फाइकाबात साबै मानु राजा व सयसय मानता मान केन्तो बिनि कलकाता न फैलेका मायांसिल बबुफुल चिन रम एमपी तृणमूल कुणाल घोष फाइसाइक्लान थाका ब 13 बছর नानि बंधु नै नाइट क्लाब मुसाजाक बिन्दुरलता मा थांगा आफुन चिमगाय ब आस्ते आस्ते सेसे मेसे ताम साका ब सन्दी माता हमो माता का नाम लेके हम बांग्लादेश को नहीं हटाएगा आन मेटा पद देव रो यानो खिनि आबान को दा अब बिन छाना को सगरे ब ब हतै ब ना जे तुबु मै ब माखे तकरा को सैतो मसरी नंग जदि साका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सानाय परम का बा इनके नंगनि अति प्रश्न अधिकार नाय दिसि ता तिनि ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बजदि इनके प्रोडक्ट बानो डिबेट खाइ फैदि फाइ एन छिजोगा सावो करबुक थांकाय आय मति सानो एसे थां कागत लाके सुप हांकाय सावो बरं त्रिपुरालेन और का सुब थाका जों फाइकांगाय ना ताका तन तां थांदां थाका ताका तामंगनि निया कासेको इंटरलोकेटर ताम इंटरलोकेटर नङा फ्रो आगे सेबा इंटरलोकेटर हम भी पहले मांगना पड़े का नङा जनगण तक सेताबो कंट्रोवर्सी दंबा इंटरलोकेटर जखन जगांब्ले मीडिया बा ब फाइतां फाइना बा ब इंडिया गवर्नमेंट सबमिट खाय आनि हनो त्रिपुरा सा दाबो त्रिपुरा म ताता काथुन तेब सार फाइतुन अब पत्नी खानाय कादां कयनाय ताई 6 मास सुजुरिगरा दिबोनो ताई 6 मास अप टू अक्टोबर गरे समय तांग त्रिपुरा म थानि बिसिन दफायाव थांगा तामनि बागै जोंर खाबु तनाय बा आं बा प्रकाचिनि हासिनि रुल थांगा बा आं तह तक सारि जे गारि खुंसा खुंसा म सनामनि हाय तो खाबु साइते मा काते तांग रो सागसे वाल नक सलाय तंग तांगा और ताबो अम समय सिरि फुंसा जि बक्सा गाते सिन लास्ट फाइट ताबो टेस्ट नि बनो 6-7 मास गारि कारण ताने के गारि करंगे गारि जखन स्टार्ट खाने बि स्ट्रेंग नका सेमान ब्ला तां सुदो स्टेरिंग सेमान तका गा बं ताय 6 मास गारि तो बसा लगनार गे 2 किलोमीटर फस सावनार गारि ता निंगे सावन सरिया को फुंसा न फाइ गारि को मासुक मा बाय लग लग से ए टेक्स पार्टी खालाय नांसो न म खालाय मा बक्सा खाबलो तम तबो तामा बबते आंले सराय सरांसौ ताय सेप्टेम्बर अक्टोबर गला ना सिगनाय एबं प्रोडक्ट न नेता नेता थां मानि उमान यांगिया आनो पार्टी दो केंतो आं सागा बजार से पास आइटम आन्ना सिदो कोन्टे ब जस्टिस बेथाय काय अ दफायो ग्यां सारिका ताबो सेपरेट सांकाय मानाय सावो ताबो माने मुरिसं पलिसि खेका ताम सदेमान बरक साकलाय केन रक सदेमान सेमिया बीजेपी 2024 इलेक्शन फाइफिकाय आलदा राज्य रिसनाय घोषणा कायरिका केन्टा अब ताम सेमान बिराट किरि मासिं जा बसां फाइतों बरक 24 बीजेपी फालिया सेंट्रल आं 3 सारु आं सारु कारण ता नेके जेबाबे बुनो करप्शन साइ बरक से करप्शन मास्टर उत्तर में पार्लियामेंट अलगा से में पार्लियामेंट रियो रेमे से बिबिनो बाबे ng तका साकाब्ला आं साकाबो संगो 24 दिन परे खाय बाबु जे कत सन जेला हाब जागनो kan मरक आं सुदुनि ना तिरपान लिडार को सिं आं सलितं गया नेशनल लिडार आं थां फाइदिनि तो आं अनो कारण बबो कुबुय बबो एरें सुमुसिना नांनाय गताबुक आं साना मेका अल लिंग्विस्टिक आंदोलन खायमाने परे तांनाय लिंग्विस्टिक आंदोलन खायकेबला गिबो आं पवित्र मेबार कुमार जमाते एक्स मिनिस्टर आनि ब्रादार ताबु नरक सुमिनाय फुनबाय अ तने सिं 47 दिन आं मा सब जाखा आं तामबासन्दि आं साका जे माननीय श्रद्धेय सम्मानीय मुख्यमंत्री मानिक सागरा महाशय
যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেয় উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে। কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে, সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না, ফুংসার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ানসার তুমফেরবে না, তো ওয়ানসার সাংবাদিকতা তুমফেরিও ওয়াইছে হরিজন দেবর হয়েছে ক্যামেরা সাক্ষী ভাই আপনি নগেন্দ্র জমাতে বতঙ্ক চিনিমক বতঙ্ক 2027 নাইনে এটা কবিতা ফুংসে না आं সাকাতে কেসে কনকাই আপনি বাসা কমিশন ফাইয়ে ঠিক কি তহনি নাকি আরো 70% উপর মানুষকে তাবুক চালু খাইছিল তেম তোমরা অততম কোজা যত রাংসমিত ট্রাইবেল ফ্রেন্ড রাং কোটি কোটি সবাই অমতি বাসা কমিশন সময় কসন তুকতুবই লিডার দফানো তিরা তুসা শুধু বাসন রাখতে মন্ত্রী এমএলএ চালা বসিয়া হরিজন দেব বর্মন আं সাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানি পাহানো বর্গে টাউন সামসিত যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং তংকাই যদি ন শ্রীশিকর পাইছা যদি ন কথাং তংকা ফুনুর আं সাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি আসলে বন 10 গুণ সাল রন ওয়ান সান আं পঞ্চিত খাইগলাক যত আं সুন্দরদাম ব্রিগলাক বতিকে শাসন খাবা আं আনথানি পলিসি তো দাজাক सेंट्रल बिजनेस सालां कुन आंतानि का बुइनथानि मावंतो आं साखातिनि अतिनि मियादि तेसारु कोतानि सामैया नासलाकानो बोथारखिरि थैथाङा ना त सान्तिंनाय आं केन्द्र त्रिपुरा तंगै बुइन फातानहान बर फाइसि मन्त्रि हम बरं कबाइसे मत बरं फाइसि दा बिखाय मत बरं फाइसि कोन नायसनाय तामगै नों अबाहायकै सातमा आइन अनेक समय लुआ जेमन करागनो केन्तो बन थिखायनाखाय हर संना नांगौ आइन अनेक समय संना नांगौ हिनबे जालाना परेगा हलायदबा चालाना पड़ेगा दासु बर समर्थन ताबुखाय इलेक्शन पैकेज थोड़ा तंलायखा ओफ दिल्ली थांनाय मोसालायो रोसालायो हाँ तंथ तंलायखा ताबु आं सानाय माके नरक मोसानाय रोसानाय दा नरक केट तंग ताबु बासानाय बे अंखरचिरि अंखर तिनि अंखरखाय कगजाना ना नों सिसे माथानाय आं तां प्रिमेचुर तां सागाबा आं बरनि वानसुं प्रिमेचुर आं अनिमेस प्रिमेचुर बत 50 बोसोर खाबले आं हाचे 1 बोसोर 2 बोसोर फेबलबो आं सानायखौ मसि नों पुला सिगां ओ बासानो जरा इन्टारेस्टेड साखाय तंनाय बरबाय आसु लायै नों टीएसए ब्लक जत जे सपास को जत संगठन होय आसु लायै जरा इन्टारेस्टेड नाका साखाय दि मति तिरे जरा थिन बासाते मते से वान सलाय तंका नर जत न मति मिटिं प्रोग्राम फाइदे नं व्यूज बस शेयर खायपेदि गाबोनि परे गाय नों कायसा कमिशन फाइके नंगो नों से खायदे बासा कमिशन आप्रो निनि बासा कमिशन ओ पवित्र सका आबुन तलांगै नोंथां दिल्ली साइसिदि इकन हारि संमुति बंचित बैकलग सागरे मुति बंचित मुति जगाबो संमुति बंचित मुति जगाबो संमुति बंचित जागा जमीबो ना जाखा आबो नर ताबो खायना मुसुम ओंसलिया सनो नांगले जाओ जमीन जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा त्रिपुरा का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो सेराय सेराय दिले पाजंतर मंत्र साइतंगे ताम किरि तमायबा आसु किरिखा इंगलालिया सार जगे साल देजाखाय न चिनि बरमरां मेबर कुमार जमाते बो 4 बोसोर मंत्री साखा ताबले मंत्री सातमानै फेगनाबले एमएलए सात ताखाय तांगै बक्सं याकुं हिमजानाय नांसिनाय पिजिस तो तंहरा माहासो मांनायसे ते 5 बोसोर एमएलए का पिजि उगरिखा आंमै बक्सं जंनाय हा ओ वानस कबि रविन्द्रनाथ समाय जे बरन उक्लग रहकाय नों उक्लग सतनजनाय सेदबा आबहाय नों खातक दुला मंदिर कविता जों ताबुक सागबाय साग समालोचना खायमा बन्द सिगना नांगौ आं बतिनि सेसौ आं ताबुक केबन समालोचना परजने ताबुक पार्टी कथा खायना बाय केबन कारे से 6 मास समिमा नै त्रिपुरा मथन ददिन सागा ता त्रिपुरा मथन लैंग्वेज से फाइसिं आंदोलन खायना का केंतो ताबुक मेचुरि आं सागा आबनो प्रि मेचिउर मुयाखौ तामुगे कायनि डकुमेन्ट जत फाय नों अमनत ये जत किछु ब जागा बुथि तंग नों आबनो थारा नांगाय ब्ले हा ताबुक बो बासाबो मानिक सा तो देवा साबलबो त्रिपुरा तो कोनो माइकल जिगना करि साबलबो रइन तंगले हा ता सिबेसु तो आने अंदर करि सराय सराय क ता सिबेसु सावा तन नों अर तां खलायबा नों सिदिता आंगा आबुसै सबर आबन सावखौ सिबेस नि का केन्द्र नि ह्यूमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट नि मिनिस्टार साबा बबसो नों सुनांगौ बुझगा ठीक चैलेंज खतंबाय बसिबले जे त्रिपुरानि और त्रिपुरा भोट गोबां इंटरेस्टिंग लिया बिदा जुति स्पिकलाय तंका ताबुक त्रिपुरा सन प्रॉब्लेम सिनि लैंग्वेज मुति पवित्र सरकार बे कॉपी रहरि वासा मुसतानि मुसे खायै अन्ते कान थबा आबो बखलाय जे सीपीएम आमा फाइजलिया ताबुक
बीजेपी डबल इंजन सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए, हम आपका साथ है। जब जब तक हवा रहेगा, जब तक दुनिया रहेगा, तब तक हम बीजेपी बन के रहेंगे हर त्रिपुरा से। लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए। सारा नहीं बोले हाय नो एमपी नाम पार्लियामेंट नो सादी नंग प्रॉब्लम पार्लियामेंट साना बच्चे एमपी बे तंग एमपी रो बाहाय थुजुक मानसा लब बाजु बंजी 5 बा सालांका 25 बोसोर एमपी खालांका अक थाइजोबो सालाय सैमिया दामो सैमिया नि या फांगियारन गरै तो बुफांग कायतन जाबाय साब तो बासेर का गरि खाबले हेंके आ तो बुफांग खाइयाने बगैना आं साका एडिसे एरेन पाक फाना अबो ना ताबो संगा खतां खाइमिया बुइसाना गोबां मास बखातांगा नगो सिमी यूट्यूब खाय साइटं आं बियान बि खाजिनाय सादे इंगा ताबो सिपिएम अंखरका सिपमा आं थांमोना बीजेपी थांमोनाबो थिक इंका आरो थांगले अकक सैमालि आंबो ताबो सिनि बुखु पाताल कइना बा ततरा द्रिगारा देखि जाक्सि बतां कक सैमानाय बा टीआरपी सिनि चेयरमैन जाखा तंग जाखाबो ताम सैमां आगे बांग्लादेश गो बेक ताका हिन्ना मानसि मालिया आरो दिगरा दिसिका आंगो दिगरा जाका थांमानता तिनि सिपिएम थांगा आंबो नेता हिन तंगनता लेटेपे थांगै हो सकता है नहीं सकता है या खबर संगा फसाने पारा दिगा ताऊ अनिमेश ब्रदर बसामान जागावो हिप्रा मथाय फसां सिपिन कैंडिडेट तो मामले आं मानसुको कुबिकक अब कुनको समय आं ताबुरो ओचिनिं करो खनाब्ला बतास को कथा साने आं ताबु लुप निबा समयब्ले मानो थांगा का जखाना सिनि ताबु बीजेपी ने कयक जन बुं सालिया मिनिस्टार से आनो आनो नगो कयक बार फायका साकाब्ले नों जेकुनो जागा नों टिकेट नाय फार्स्ट सब्सिडी इलेक्शन सिगां आंहा होयोब्ले बाक्सा सो बीजेपी रां रिजाखना आं साका आनो 10 कोटी रां रेखा आं 3% फेवरु सरासराको आं बाका नसा आनो 10 कोटी रेखा आं आनि चेंज डकुमेन्ट दंगो राष्ट्रपति रिजाक दंगो सिल सावदु दंगले आं सुप्रीम कोर्ट फाइल खेनाय आनिके मुसुकसे बारनि संविधान बदिन चेकजाक बारनि संविधान 1950 के तांगे एकातो जरा अब बर फाइ रिफुजि रक हानि मालै आबन अबसिस राइट आई वान्ट टू क्लारिफाई फॉर इंडियन गवर्नमेंट प्लस आंको आं अब इंडियन गवर्नमेंट बर एक्सपेक्ट अब हाई कोर्ट नों साजरी हाई कोर्ट नों सागां का राष्ट्र संघ थाना रही जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले अब बक्सा ने केनांग था बड़ा कासे चना आं कासन तामु सुंगा नरक आं फुनु को जाका कासी इमां बास्तव एकदम पूरा सिंह हा करय जाना कसारब एकदम सारिदि के साइं क्वा बाइक काना नायखन खलाव इमां आं सिंहं मातस माने सिंहं मातसु आंगा बाइक फुनु जाका फेबा सेसे मेसो लास्ट अंका कन्ट्रैक्ट पावर फाइटा तामनि जने का सरगनि पावर फाइसा पुरानि कक से थाङे ताप्रु यखांग रगय का केन्तु मारग मालिया इंका ताबं ताग सेगां सारि कानो यखाक्तुन बथातुन आं तिनो तिप्रास ब्र हेसका ओ तिप्रासनि राजनीति अधिकार जदिन विधानसभा सीट 1941 जन संख्या अनुसार तमुं नंग थांका अंकाय अम लैंग्वेज ति बन पलायन नांलिया म ताव आंदोलन खैका तिप्रास थिनाय आं बगां साका कायसा ताव जों बिचार सिनासिदि बिचार नायो जों भारत बहामानि बा फातानेर बरर फाइट शासन का रुल खाना बगायदा जों अर सुक्ति सियतं मारजार एग्रीमेंट चैलेंज आंबो साबले प्रदुत जी निनी ग्रैंड मदर एग्रीमेंट खाजिन तो कॉपी हो सकल रसनाबादी फायो सकल सफाकाने ब्रिटिश इंडिया नि गकान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजक तंगो आर्टिकल 5 6 7 सजक तंगो परिसंता 30% दिसारसो गिलतंगला साला बुरै सातन मुति फना सामानि बिनो तातालनो आरो श्रेयसगो 1935 नागरिकता कार्ड गोनां अरिजिनल कथां गोनां कैसिमे से बर इंडिया फाइ माने बो बारमान फाका आगबानसे फां बो फागान काय इंडियाब्ले ब्रिटिश इंडिया समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट देतो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आबन कागज ने सब अब कसरासर परि नर अब लाइन टेक्स परि खानो सराय से तंगर पास आर्टिकल ताम सके अब चीन बरर आंता बुबाग्रा हिंजा पिगा बाइस फाइतंगो कसम कक उथजथंगो प्रदुत जिनां साकाबले पुइले सेकांता भायता समा तिप्रा मथन लीगल अवेयरनेस खेन तमनि आइन ते अधिकति वाचन लीवलेट्स नम्बई चिना हा भायका नाका सब व्हाट इज द प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम ऑफ एंड रीजन तानि बगा हा कबा रानो बाराबो तिप्रा हामानि परे तिप्राव तुम मा रिफ्यूजी फाया मा सफा काय जों तिनि हा जों तिनिबो सासन फाय जों बायथां तंमाखौ अब को बुया को एरें आं जनगन ति सनतंगो फेयाबा इनका तबु चिनि जे लैंग्वेज न तै जे प्रॉब्लम म तमनि राइदा तै हाइन तै जे रोमान स्क्रिप्ट जे सानै तंनाय माने आबुनो तबु रिस्टोर खायना नके आइनि बिसिंति पानथों हायकेबा आन्दोलननि बिसिंति पानथों बबाय खायके चिनि मान थाइनो मानि मा यस लैंग्वेज
চিনি জরা সবাই সব গাংস অমন কারেক্ট টাইম বাসনে আন্দোলন হতে স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলাদেশ সালেমান রাহুল গান্ধী সাইটিং দেবা आं गालिया नहीं अबे गोलिया भी खाना से तो खा गया खाऊंगा लेकिन हम कह के जाऊंगा बसाव लगा सको मोदी जी गालिया नहीं बगै गोसाम प्रियंका काय कक सका बबो नोंखे एकामय बयदा गालिया का लेखाय तो निका सिनी परिबानो खनरो जेबे गालिया खलायका जदि न सुइ तो निका काय किताब पर बय ऐसा सागला खन सका थिंग तो बिना कक आं मखना बय गणतंत्र खायबा तांगै बन नों प्रधानमंत्री को बुख नों कुतु जानाय सिनि प्रदुत जीव बन मा कुतु जानाय ता नों जे बख्र बन मा कुतुले हा इंजिन नों नायला इंजिन से बागरुम तंगला गुंगु फुंगले नि साकार गुंगु गुंगले तंबा साका भाई प्रोसेस ऑपरेट थामले गाड़ी इंजिन से गला नों इंजिन ताबु अति प्रमथनि अति प्रासन नों इंजिन साका नों मा पुंनाय ता ओंखाय नों ताबु जे सबत तो नों ताबु रेक्टिफाई खायजि आसुगाय नों आसिमै साब साका साव सेलें जाखा आंनि सेलें जागिया हाजार बार खमा मा खालायनोसों खमा थाइमालि ओंखायनो दफा खमा खा बनो ताबो जों स्राय मासिंनाय नों किनिना आबो हाइकेटा इंटरलोकेटर नायनाय इंटरलोकेटर माने तां ग्यारान्टी दंसरी नो ग्यारान्टी नो चान्स 1997 NSCN IM ceasefire kamen tak 2023 ताबसो जरा कोनो एकटा बंनि ग्रेटर नागालिन मादा मानखा इंटरलोकेटर का बंनो बोसोर खासे 5000 कोटी रां 5000 कोटी कलाबो बस्ता रां बालाख्या 5000 कोटी न बरक बस्ता सिन्ति प्रासना का 1300 कोटी इलेक्शन रगा रिनाहिनी सीतारामन ओ गनि साकाय खलना पाक्या बनि फाइलिया आनछि ताखारि दिले रां रिखाबा 13 टाका दर का एडिसिनो एडिसियो जरा आं थका किसे मिसा बसा लाइजाका मा सानाय नाव आं ताखन एडिसि रां सालायन सामा बां सा नङायब्ले साथुन आन बरक साखाय स्पायराखा आगिले जों जेरायफोरला सिदा निनि जत खयराति तरेटे जत वानजिमां अफिसार वानजिमासा निनि दुमबुरबा ना हम जत वानजिमां साइसि बायो बं अफिसार आगत दालां कतर नङाबो पय दिसि ता नि बरक किसे मिसा का सागरा सितुन फियाबा नङा साव नैना बुनि दालाल बिगता खाजि nin dofa kemana tu kata tening sa samna jongka 27 ni sekang movement ma khainai sengkuno naya 1941 ni जनसंख्या 5 लक्ष 13,000 डजना बर तंग आफरो जों 62.6% तंग गासों विधानसभा सीट का 60 ताव जों 36 ताले थुरुकसा तंगमानि 24% गा थुरुकसा 17 तंगमानि थुरुकसा थांपाय खांकाय जों आरो बो फेकासिन सिमाना क्लाइबले तामन बगे निंक्रि करो फाइना बर हानि मालिक तो फाइना बोलता किसने कानून को बो कानून तो बो ताफस बयदयाखौ एबे 2019 सिने अमेंडमेंट एक्ट मानि तक त्रिपुरा भागे कार्यक्रम फैनसारि चैलेंज खाइमानो सुप्रीम कोर्ट थाङै पन्त आन्दोलन खाइमानो अ बरर जदिनो अम कार्यकरि सिने बर नागरिक हाल रुफाते अमनि जवाब दिदि इंडिया सरकार राष्ट्र संघ थानि आं हरिजन देबन सालि किपिरिबा लामा तान तो नबेका जतन आं तिने रां थकान बोसापति आंतलाङै न्यूयर्क सास्तों हुमु माइग्रेशन आव सांगरो कक साइते हुआ रबो आं बारनि ब्रि सागलाक फ्लैग सिटी जना सब समय ना फ्लैग मंगसा हुं तंनाय फेबा आनि भारतनि उसु संविधान काहाम ए जे संविधान से काहाम तांगा आनि बगे हाया आं आबन सांनायो तासा संघ सासा आं तितनाय इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परतो अमाय कहा गसक एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंले अरसमी रंगाय जाखांकाय द ठीक आसे ताबुक राजन किरी का ताखलाय बबाय आनो हरिदन देबरमलि रहर बनआं एसान हे आनि नंगर गणतंत्र तो तंग ना ताव तंग नों आसु तंसै सानमान कासु तंसै आं साके ब कोलकातानि जत न हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बेचेगा तब तक प्रदूत जी हमारा तिपरासा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदि तहतक बालीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी
bong ni tam ar tongo oro agot ni tam pukur tam tor mokol baca thang nai ta mota to kai ni ta plane ticket am ti ta tal kano thang phainang ri nai no ko boing ke ba nang an thang phaini di tam ka an no nai na ta ang ko tlang phun ko bino sikada Rabindra Sadan thangse ke metro train ka riksa ka di 20 টাকা gana tom thalai uno side number Baliganj circular road cantonment road bono abono thangse kana Tripura house grill wasa singho gnang get kotoma malai sinai asik jaga kotor aro thaju bagan to oru bagan to lisu bagan to joton tong ta pora a jaga no pora bor toma kai dutala ta ko se neta nanya ba neta tam thanai 59 Tripura house 59 Baliganj circular Kolkata West Bengal ta box photo phai pheta bongabo neto dajak abo se baksa ba sini buri bumarok kaka ko ngai jau ha sini boba gara phalsi beka krika ses thanai borok tini 50 sawo saiko talapata 300 koti nakha ora sawo 120 koti euro sawo 50 koti naya hangke borok tangge borok abon ti challenge khaya ba kisa pa nama kriketa movement khare gyano tabuk tama ang kharamani khoroksa pong bising sawo movement khayna ma hasa ko ripur sare ka pon sini rangke phile dihin sadak ko abu busu ku buja sanata nangkai bobong kang sari ma chap kar kana bokasa sable o phona ka tama 300 kodi no so nang la paisa ma ang sibising tong la sable ang saiman jaya bang so angka cheka tala patra tam man kaisa bones kana kasasi kara angwa bo bisingo mathangya ma malaya ba bor malay tong saimia ka samo thang puro kroksa lawyer saikna rika nang Tripura phainiro bor apru kombes rang malang kani BJP ni abo samoton khajak asamis kroksa ka gabo busu tuko boya bana wang puas kene ya tam ke siarong tam thaitona da sai sakwa sakta ta salai wala na ya o phona muti so আর কে সাকসনা ব্যাকগ্রাউন্ড কাহাম চরিত্র কাহাম নে তনা তিনা মেরি আঙ্গ সানা নর তি সাবো নর আসিক ব্যাকগ্রাউন্ড কাহাম চরিত্র কাহাম তমুন কাহাম কে নর ফিল অঙ্করি দফন ফিক্সিবি হরিদন দেবর মতো ফেক হরিদন দেবর মতো টাটাল হরিদন সয়টাল আঙ্গর মিডিয়া পর্যন্ত ফুনুগুই রখা সাউই রেখা রঞ্জিত দেবর যখন ফেক সাপুর গোনাং হোয়াটসঅ্যাপ রেখা ওয়াইসাবে না আটিয়ে খেলাইদিনে আনি কাগজ ডকুমেন্ট আংনো সাপুর মুরু ফোন তকছ নাংনাই নोंङानो फेक बाबो बिदर आं तिप्रासले फेक येबले आं साइतमान ल का अमबो ब जगा दारां न इसामतो सो आं नंगे खरच बरागी DSTD साइतंखा 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर तै इंकोंगलिया ताबुक सं सेप्रेसन नांगुनि रिदो खबो 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर अगो तै इंकोंगलिया हामलिया आवं बगे सं ताबु सेप्रेसन नांगु साइतमान बिन आवं माका बिन मुताम बासम तै देन 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक yang ke DSTD yang di tongka bin bason ang kana imang kata lokai salsa malai pren kasar ang bonongka nina bason tamo bo 3 nomor artikel mutabek abo tiprasar te hamalian sama tamko jin bor ajaga tongko 9 pass rock deputy director rong ba IAS rong ba 10 metric fellow ka ba sabni darain ka bo o Ambedkar siglang baga abo nang sa mo সংবিধান ang yakar ma ei ka je Ambedkar mo সংবিধান kri horidan deborma tine ang bo kok saja nang lakmu sakire maku maseng barni সংবিধান kaham kento সংবিধান misis kai chano thoket lang thaka tini dosar de lama krokang side ka ai ware ang bor sajana ko gya bo jodi apro saka bini fighter no bini fighter commander Mohan Chaudhary kolkata phane wanter boss bongni commander nora bo sajama bongni captain se Mohan Chaudhary mane ko supreme commander silai tini hari hingga ba tiprasar motamoti golaga tini hotta bai yang kumare modu tini jokhon kotona khaple apro hoise ngaka wansa Mohan Chaudhary kirija gita dro 1292 buto busari dosan lamus lang reply rokha kai Tripura kai yang bor phai map plangai Tripura o tago 10 lakh rupiah mungsang ni asamis 5 lakh moto refugee 1957 ka butali sedai sebagai sa sunta asa sa ekho norba sa ekho mo ইতিহাস পরীক্ষা ba kaboni bagan ang dukho nango tabu mo linguistic ang mo linguistic tabu dogas sithi mangka ja mangka bat nangkai besango siamane phai ka hamkai ground preparation phai ang ta se udar maru korati age cherai purang bufang ramanu mata ko bufang kodo ko to rakai pura pulis ka bufang raja bla phai bla agana gani biang busu to klaine wa tongmani sida bufang chiko chiko toma tam phai bor abo bothari hor sokhi ko hor সময় পরে যে ব্যাংক তাম খানে আবার রজং তজং না ওয়াচরা
tane aku berke khlai thampai pheme khlaise ang porse bufang koto da phayu ang kom tam saka angkai tabu tini no ngochi thima kane ho mian no bisram ngon kai MLS ho se himba to ka nang phei subut MLS ho bo nang phei ngo bana nasle pa to na hanjo to bon nasle ka lang bon nasle ba angkai angkai mana apa hai phat phat ya woi omoni tamoi karon je suno x sidul dalia omo hasini sole songka kom o 22 bisingo sinha kom population no agi language security ja pro tong ang kha khayo tos tong nai tutungan nangaita engka apro suma sanai bele engka nang jodi nang lekha suno je kunu bank national lang ko wo suno english bai no ngo mar nai am tipka maton ganai bele nang taburi akheba engka tripura wo songo pon samano tripura wo duita bangla but khaines khaimar mos thaka saka oros duita put ka bangla kha pochi mongo kaise bangla but oro bangla but ha India wo kaisa bahasa sih dikasih ekta but ke pajak enggak ta tripura but ke bangla but no but enggak ang abro no susara khai abro songkorso thana ya pheba kubi kok masala sinai sen kubi sali angka se kamane abro bakhana thik tona langai absu se siding ka se te prasap thansok mane moben khaina bai tiar ma tong ha sung ta hina kamas nai omai ke tong khai dada sagnang ya basi okti ya sung pai sinai no pai sinai ya sung phiaba sung jotino thangai tong sung ka hawo sung thanchang nai sejamane ang tini si stop saka tini si stop phiaba baksaka na sawo mo lama thung to mano sejau no aros bol ang sejama ya ang saka je buto 20 mani thamono motha taklai ja 46 ta 42 ta besamawo pai 30 ta wan sabai man phaipanta kun din ainsna maiya maman kumun ha produjiano sable hoidon nangka burang ka angka burak fu o tapos roka sikala o lokinak song roka sikla buri sikla to bobo buto bosari tambeka abone bagai khazan taku bukuro hamja ka soike hamja tun hamja ka chadru hoidon nang hai an tipro nagori musanya sari daba engkan nang rang pusir ani je property tong assessment khai andra sang burulena phathangi ব্যবসা খাইসা tong no jinaka hok asingila khang kanada phathang no migration nai phano plan bara phari rosidi to phano ang tamu onisto kleo da phanthane anga sek ngotongba angki tongthok tongu ang montri mla sana boi tongthok tongu sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon na mudi samahya sat boje sab relestro phalo mone asa approach rail station singyaku mamja bai khela tau bo ang horizon te pon thabolong sai pha urma samana jodi oni mes pano bu phano thangitong kakano mota talnai thabolong chawoi se single porima phaijau thabolong angla si sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa na pa thabolong sanai bos tabu khai bok kalang yes tini musimatura Abraham Lincoln soro juta sunarok tini American president bungthamong to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha an dopan dorson mane o rap ni bangla dorson ja mane reveal kangkha reveal ba vision reveal ka dopan ni kaisa prediction o dopan lama tamong का सोशल जस्टिस माने मतलब भारत जो का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरगादर चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम छूट रहेगा तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 तो होना चाहिए अमन तो डिबेट मा खेनेसो वानी म ताकिरि नर किरि टंखाय थुइतंसरि किरिया बरक टं गोबां गेन ताकफानो थुइतनि हर बाखनान तो गोबां मातंग केन्ट साबनि बगे बर क्लाय मातंखा तिनि साइदमा 20-25 हजार ताकफानो बलंग थाङै दफानि बगे सिलाय स्रिं फाइजा गोबां मा ताकफानो थिया गुतंखौ मसे माने तंखौ बरक ब लेंगिनो तंगौ बुइहे बासन नरंगिया बखा सिमिनो आगे मुफुक बाय ngoni karang katoma hai khulong ni karang katoma khakala bulai tong nai ku borbo ka khakala bunai rok bo jara jara nek saru sar nang phidine sung tong sai phaini phai tong bising ang sa phina ni bage khaila kuni saka mona ke ne bamfroni ka sipiang no kaisa slogan to लड़ाई 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই এই লড়াই লড়বে কে তুমি আমি আবার কে আরো সে মাথা নাই নংলে ফোন থিসি নাই ফোন यांगलो থিসি মাইয়া दफाना गुली सासना yang kok kaisa to yang samung ka
o bumerang suku jawab ka Australia tribal ni Australia ka apa hai be cinta phayo dia abang khazan taku bukrok angle ani ব্যক্তিগত opinion kai ang tabu mothani leaders na koi jau amon tui taba asuk o salkutung jarawo andron tandron ta khlai graksri nangkai masing kesang phano komai theule nang ang thik tong hakai bihik busai thik tong hakai koloma jara janjana bisna thupana kebo kamagalak thing jara khai kai bihing ni bihik busani busa krajuni kra krani kra jagao ma tongnai abo sukai tonghasi sung kathalai manai aboni bisingo jodino saka abo ani bumung sidan nangmai tabu angse sekang ang manuguin tonglo tribral linguistic ne sorsa khalai tongai jau phia bapor no kai somotong khani kaskrei ano bui bakaso nang siako social justice movement khane samani ক্ষমতা kreke mungsai maya nang ক্ষমতা phaikale ko bai pep tibo CPM puro bo tinti prasab mantri sable mantri ba khor bui man tongle ke tamga সময় ke successful maya ba abor khno ta wanson nang ya kase ko bui o wanji be thoke jana okrung no thoke jana ang wanji ne aslan wanji ti prasa ang sama kokse tamo ase nang buto ang khaba মন্ত্রী সভা থাকা কাবলা খাইমানো খাইনাই দিতা তাবো আং সকল তাবো মথানে চিনি আনে আনে আং ফয়ং আং বন বেলাকে সেরা ফিন হা সামজাগো কিন্তু বন বিশি হামজে গিয়া তাং একে বনি ওয়ানসমাকা আং সাইমাকা আং দিন রাসনগর ফংনগো মথাও সর সর সাখাই তংকাই বতে এডিসি ও ngong থাকা এনকা আং দারুন টিকেট দে দাবি দেন বো অঙ্ক খাই আমগো না বিন অঙ্ক খাইমা থিং তংবো সাখা আং কিন্তু অঙ্ক ক্রুই আং খাই সরাই সরাকো দক ফানি বাগৈ কমান্ডার যে কমান্ড ফাইকাকাই অক্ষাইজানা নামাই গাছিনি প্রদূষ সাকাবলা গ্রেটা ত্রিপুরাল্যান্ড পাহেলে বলা থা মায়ানমার বাংলাদেশ আসাম मिजोरम आबन टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटा त्रिपुराल्यांड उला से में सकै सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्रे में पुरना करे ताक्सु जरा आं नुगिया को होता आना जदिन दियान का बुल ताक्सु जरा मैप कताल फायो एडीसी फातना जरे मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजा गई आदा खलाई ओ आईपीएफ तो सानमा हाइके आईपीएफ तो लेके तो बंगले मैप ते सामुं खलाई खबा रेडीमेड नटा बनो खा को केरोसिन बोट गिरने मासि गिरने आ जगास तमाय को तकबो तिनि आथरा मोरा लंगतराय मोरा दङ अबनो सहर साननाबा हा आरो पेट्रोल पंप लादि तिनि मंगिया बारि ब्लक मानि फाइदि आरो थांनि बासुनि सावना आंबो उंबा सारताव मागनि माखम दंखौ आं साबा केएम से राज्य पालन थांनि मेमोरेंडम रिवो यारंगले आं तिनता जागारि मानि बरमोरा आथ्रमोरा लंगतराय मोरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया काइसा हरनि जागां तियन्दा जेको नंखा तुमला खाइपला आरो तै काहामनि दङ तें मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे नों नखलायदि सब समय सिम बरखाय पाहार कोना कोनि थांगो आबनि बागैनो खाजन ताककता बुखरो सोंथाय बिसि बुरुं फाना मदिके थालायदि बोबागा प्रदूसरी हेमिया हयतो बनो आं आइ कलम थुना दियायो आइपन बिनमा हाय सब समय सिंगापुर से बसरा वाय थांबाय बुरि माथांकाय कुनु समय फेरां गय थांकाय बिना बखानि तामरो हेफाजाब दङनि बुइसामाबा लाइ थांकाय जोंखि बोफा थेके बोबा साबुतेर माइसे दं पृथ्वी सृष्टि खालायनाय केबो आर फानके केबोना रिहया बुमा बोफा थैथानाय पर्यन्त सालजा बिराट बरं थाबायो आबन बगान कासे इसनो किरिसिरि सृष्टिकर्ता साबा दं नोंजेसबा खालायदि सृष्टिकर्ता चिरिगनासिरि ओ हा बसमते अति प्रार्थना स्नानाय सृष्टिकर्ता ईश्वर ताबुक समला कोई बिचारसिदि सोंला कमानांखा जतन गदि नों सादु सन्यासी तपस्या खायतनाय जतन सानायसिता सामना साना सृष्टिकर्ता साने क्रिएटर गॉड जों सामना साना क्रिएटर ताइ कुनु न गया डाइरेक्ट सानजिरवायसन ताबु आबनि बागैनो जों जेसेबानो हाबा खालायतंनि निनि हुगनि माइसिलै गाहाम जेसेबां तंनि निनि हा हामिया रिति मतो तांजायया रिति मतो जदिनो खालायया काय नों जेसेबा हुखलायतंनि आबनि फलमाया अलाखाय पासयफोरा काय मासे दिंग्रासा माइमाया आतिरवां नुखा थाइजों दरं पाइसिम थाइजा थाइनि खागलो चिन सेकोनि मगन थालेर मोजामान वाति पान्ति ग्रेनुखा गासों बावा हाइमांसिं दङ ताबु तामुङैखा सिनि उसा कायसा बिनाबन्तायसा रिंको खलायका माहाय बसाका जरे जोरि थांका सबने सराय मुंनाका अबिना गानने सय तमा फिया बहु संतायसा प्रोग्राम कायसा सरका थिनो तंगाबो बिनाबो तामुनि सराय मुंनाका ताबुक जों सिनेमाया गाहाम काबो बुजिमालालिया आइ खापुरनाय गुरु टिकेट माया हिसि खापुरलायो
fungsi tiket nang pun saltong ke tiket nang thapa ke pun fungsi sen nata kam ta pun English medium puri phegi kai doctor ngi phegi kai engineer phegi kai professor ngi phegi kaham professor khadi nang professor khai ta ingti nang kaham khladi ta nang ro abo thabang MLA sanam tung ko ba ha collective leader nang engineer kaham nang khai tong ladi nang rang ripa subai jono songothono nang phaisi wasen direct kan kala tiket mai ang ka jol oboya ang sabla tiket ni bagai 2000 sono tabu thiaku bung bobang sarimano ana edisi wa purbo sana sakanggo saya ble ha ano tabuk si brother yang nime jaga par diang kisu khaimia aro ya manik san jaga par dik manik sarkar manik san jaga par diang khaimia tange kai ni nora parliamentary law moten kai ningle kurizona bor khasoli jona bor ko ongko khlaina hisak khlaina parliament ain sana ka 2/3 ke bor wasan apti samrika chini rangkol sapsong agreement ka tinta seat mang kan bor bosin ka agreement tong hunuk salai jau asle bastave agreement tang ba 3% permanent solution yasa tabuk bijay yosu khlayo dihar jasana IPF ti feke bijay yosu khlayo অথচ বিনি ফিউচার টাম তং 5 বছর পরে শেখা শেষ তাবু খালি জব কা যখন খানে কাবনানি জরাস্তাবো সিরিয়াস না জরাস্তাবো মন্যান জরিয়াতাবো খা খাম তং না জরাস্তাবো হ্যাঁ আং সাও তিপ্রাসাও ন অ মিডিয়া চ্যানেল বিসিংতৈ নরক তিয়ারং সিদি जों बुबाग्रा प्रदुत आं बनो हनो नर बुबाग्रा बु हिंगिया केंतु तो बां बनो प्रदुत जिम का तांका बांला कुसु प्लस बानो प्रजा हिसाबै सन्मान लियाबा आबोनि बगां बनो प्रदुत जि हिनो तो जि हिंका गाय नरने मुदि जिनो से मुदि जि हिंका काय पाखेबले जों बुगार पाय कत कत बर बाखरो जेमन अर्जुन मुंडा जिनो सिंगापुर मुंडा जि हिंका पाखेबले तारिफ करता हो आबार बहुत आबार बादाय हो उनकाय पागला हागा गाय जों आं सानाय माखाय ताबुक bono netrito khlanya angkai serai masanai nungsai sesing khaprongbai dili thangkai inta logetel mania nei bobo tension nanggai logai ustrugu thithangkai san ustrugu thithangkai ang butharam seble bon tension tarisi inta logetel kongno mutu tasa khlasi news media khairo ang koyo tini ko yang dei khlongboi inta logetel ka abo ya bahai toko belaka hambai ang tabo linguistic oi expert ya ba ang oborong tang masa ka mo kai o jotono khoti nati mai miscellaneous case lai ma hitaka miscellaneous sama sakatan kai anto phone kale omo hiya tabu linguistic officer obo agent ti movement ka thilai bo sayakhu ang sawo kaisa se tabu phari justice na namai linguistic bi khilaf hoga zamin ka bi khilaf nini jaga zamin bebron wansuk nung jodino wandini bung record gonang ti prasa jodino 24 ঘন্টা দখল খাইমাঙ্গা kai hariton debon ফাইস প্রমাণ পেদি লগলেন পুলিশ তাকে বুই এম পাথাস কেন কিন্তু চিনে বছর পর বছর দুরুনের পর দুরুন রাইতে ছিল সেম পর্যন্ত শেষে মেশা আইন পর্যন্ত 2005 আইন শোনাবই নিনি মুকর বিপণী হমক সম নিনি চিলড্রেন পার্ক সমক সম যত দখল খাই সরকারি যত পাবলিক ইন্টারেস্ট নি বুকুং বলার কোনো কই নিনি বুকুং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার রাংবাই জুনি আমলো 1989 পাইমানি সমাজতন্ত্র ত্রিপুরা যে তাবো এসটি কর্পোরেশন আরো পর্যন্ত বুকুং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার রাংবাই পর্যন্ত সাপরি তার কার এসটি এইচইউ বিসি অমক সমক সাপরি দুমান বাগিরিকা দুঃখনি ক जोंहाय बरक जदि तिप्रासाव थांतनानै राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजा खाइसोन आं तिनाव जनगण याफोर जों थइसाय मे हपुं सापुं एजे बय बान्दिल कासा काजा खलपरनाय दिता रिसार्च खायो सियो ब जागा तामाव तो मारतुगु बर एग्जाम्पल तो बुतिके अंखा तिनि सिक्किम न 1974 बर जखन इलेक्शन खा बरनो 75 न पूर्णांग राज्य खा बिसका गाचनो ब जदि न 1949 संगका बारु हामान सिगां पूर्णांग राज्य रही जदि न सिगारकार कासिने हाति मुतिंगे खेलाब बा खेलाब वंचित बा वंचित लांचित बा लांचित तो फरसन सागवा साक्षिमे न नेटांगलाय साक्षिमे गतमान आंगल साव बुरचि बुमा बरि बुमा हनारक आनो आनार फाइकाय सागम बरन काहाम जबरनाय नांखा बंगरि गनाय बा आनो बेरमा बाहाय पामुतुन श्रीकलां थमायतुन जवाब रिगात केन आनि कखना गातुन आधा घंटा सब तामंगी तो का संता बरो संतो कहा है हम लोग अभी सीने हाउस संता सेंगला थर्ड क्लास है हां जखाने कथा ताव का चिन बिसिंग बो कासे खूब करप्शन आंगाबो तिनि मिया नुखा यूट्यूब बाबो बुस कबु सेमिया टेटु जां को ब्यांग को कायसा बरि सिगला मांगनि तुबु फाइसिनि बररक रेप्लाय उनि कायमा आबो कबु जासे मिया बो आबो जदिन कुबि गतना रकाय तारा बुमुं रका खाबले एरेसं खानाय
abo sini समाज का आगे आप तेरे करेंगे तो ताबो का पूरा शेष का समाज अबरंग सब ठीक है ना तीन दल सातों तापन दफा दफा ने बोलों को हावलाई ताम बगे तो खारवा नुगे दन रम को तोंखा बनों बीस तोंखा बे चिबुक सुक्ति उनका मुस्लिम है kita tahu असै मेट्रेंग माथं तीन चिबुक kita तंबा कोई को claim लेकर claim या फैदी नाकाई जो claim claim रही आंग तीन अब बसो दुखनी कोकटा गाबोनी बगे न आं खै आनी व्यक्तिगत ओपिनियन मनो अल लैंग्वेज ताबुक आंदोलन खायावै चिनि मथानि लिडार सँग कयनाय जेकुन लिडार कयनाय अबा आंदोलन ताखाय करि तेकिसे बैकग्राउंड रो वानसु लायो जरा लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट दग न नों ता सिबि सिन बेपार बिनि जे सेंट्रल मिनिस्टर न तांनि बोर्ड चेयरमैन सिन बोर्ड बाबो मिनिस्टर अंदर सिबले सेंट्रल एंकाय नों ताबुक अमित शाह प्रधानमंत्री बं तलासे ओ एडुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल इबो हां एसआरडी मिनिस्टर ता ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एंकाय बोनो न किसा थांगै मालाया कोई डॉक्यूमेंट दी जों ताबुक सिनि बासानांगौ खायसे जों ताबुक मुति दङ सिनि लेखाफोरा खायनो बसाबोतेरा प्रब्लेम न्यू जेनेरेशन गयमिया आं सकां साकानरो साकायसा साबाया आं साका तिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दक ट्राइबल एकाय आगे सिनि खर्च बरंग ना बुं सालिया ताबु बको सम्माननीय मथानि न दङ बानासौ आं साका डाइरेक्ट फाइसिं वासन लिसिट तिन गलायना सामानि Oma, sunt aglo toma wakso sudin modun darapro MP. Tere kasi pati mada yakun klub buce. Tere klub kakla rogol ka patron ka trop payit nani anam example so. Ang boro tabung saka bola jagan. Jotono borok ke bono bathanan haime stawan sude. Koi किसका विरुद्ध में कुछ मत सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए अब है यहाँ का संक मनाई अंतंग वांजी कीर्तन है बा वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या पहाड़ी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या पहाड़ी बंगाली हो दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा आप खादन ताको बको तिपरासर नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंब्ली वो को बरबाय समा कहम न केंतु निना आबन संग राष्ट्र संघ पर सगैना काय करंग नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बाय तांसरी सारा 12 बस खरना मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सोचना पड़ेगा ना साबले सुनने तो हमने आंजो को नेशनल लेवल तक मीटिंग प्रकार त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करूंगा आपका साहब और नहीं सबले गुवाहाटी 3 दिन लफ्रू ऑल इंडिया नहीं उनका बापरून लोग पर ऑल इंडिया नहीं वर्किंग कमिटी दाई मार सुनिए आंसा का आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आग जल रहा है आंसा का जरा कना रखा प्रसिद्ध सतीश दरंगा को रखा प्रसिद्ध पांतन को रखा तामिल का मैं तो हमजंगन बरक बुफा में भाषण पाया परिवार से कबाल तुम सनो ना ओमाही नांगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के वाइस प्रेसिडेंट सौरिका किंतु अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करंजाक ICITP India government bawa sana sahil determination ponto registration reza antam to copy tung tabuk sen boro lama kora jang anga bai sabani tipra motha produce jidan ka anoputi bagi nang lakong siri kum ang sama ka jara north eastern guri nan bagi kasit group all India guri nan bagi group bo borbong sangtama MP na thang saitana namai moti thang san namai English kering Hindi kering sai matane दो थांग डॉक्यूमेंट लांग थाना हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो सिकरे माने मनामना सुसुको काम खाने सुख गया आ बगन खादा ताको बकरो ओ जे लैंग्वेजिक ताऊ बाणी सुनांग बाणी है मो बिसे तो नर ओ बिसो जे थिपुर कुतुंग लाजाखा आं नु खाति प्रसा आंदोलन ताबुक साकांका मीडिया बिसिं तै अब हयतो किसापना सांबिधानी किसा वो गिरिगि का सासा माहिपांगनो bisa jena lama kasih ibu tarika ho simi acting kali ya kaina angkai ba kabang jangan dong le
सिखदे हा थांबय वारि तंखौ थांबयनो फानगोन बुले गै नोंहा थांबय वारि तंखौ थांबय बुना नांगले बर' थांबय बुनि थांबाय बन आरो बय बय हाय कासे थाय बय मट' खानि खुब थांबय बुय दंबा जखन थांबय वार कायौ रिसिदि बुजिना बुजिदि बुजियाखा बुजिया आ बागै आं साव अति प्रासारनि लिडार ताबुकसिनि जे प्रदूत जी आंसो समानखौ जिमादो सननले जी बनो आवक्तन सरि हानका ताका बताबो माके ता बनो लासित नायबा आनि बुफा बुल फाय कांका आं बुफा बनो आं सेखेन्दा प्रदूत जी सिनि रॉयल फैमिली नि कासा हिस्ट्री लाइबुमा बनो जों सनमान माका तारि माका गलदन का बपिन पॉलिसी फेलियर खनो रिगेन मान इंग्लिश कौदबा रिगेन मा खायसुन लॉसन का तक रिगेन मा खायनाय बता कमिटी खालाय पाकेबला जों ताउनका बुटो बसे बंका फाचरी जस्टिस फाइट जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दाबाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनि संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जराबा फाता बरो फाइबा बरो को बांग थांगाने बरो बाहानि मालिक ताके नकेबलेना ताखु बुखु किसिं का मांग बुखु का साजाकान का पाकेदा ब आइन ब गणतंत्र आइन कारबाय का इंडिया ओ बारनि संविधान कयतो तो 1971 बारनि संविधान कार्य करिन इंडियन संविधान को 1971 कमेंसमेंट भावतुर दा 1950 साबि जरस कमेंसमेंट सातंगले 394 आर्टिकल बा हां बारनि संविधान प्रजातंत्र दिवस तानुके कालायखा संविधान कार्य करिनका भारत बिसनि जे नागरिक न बन राजनीतिक सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ना बागै सिजतंगला संविधान 38 आर्टिकल पार्ट 3 वा तामखा नङाबा पक्टङबा पार्ट 3 पार्ट 4 डायरेक्टली पिन सिस्टम फॉर ताइ कला तंगस यांगा प्रियमल फादि तो सिक्योर के सुजिनो कोन पॉलिटिकल सिस्टम रो आइ कान मा बरखाय एडिशनल आलादा मेप टेप्स ना तंगबा आबन वाइसेन स्लाइस इनो आईपी त तिप्रा लैंड निसालायका बरो बकेन तो तिप्रा लैंड सिं बरो साका से नलाय सिनाय ना तंखा फियाबा बरो गो मानखा सिनबो थांनाय 2019 नि 21 नि इलेक्शन नि सिगां सिन बुबाग्राव साजाका जे 6 तारिख नतिजां नाय ताइ 10 तारिख चुनाव फाने 11 तारिख दिल्ली जाके ग्रेट तिप्रा लैंड लेके आएगा आंगा खाना कहिन तो इस बुबाग्रा बपति कैसे बुबाग्रा सिंग बापति टांगसा अमत सेरांको अब कि सिंधुको दाजदा कोलकाता वो सिंधुको आगे राजबारी दाइ तुम दुबा 11 तारिख लाके आएगा आंथान रेकॉर्ड अंगो तो सेबाय तुम कैसे कान मोबाइल दी ताके दिते मोखा जतो तेरा कर सेपाय माने ते कैसे का अंगो खलाय माने इको मोखाय आं तक प्रेजेंट यूज खायतो माने इनकाय ताम गय इनकाय बसा सजाव का बरक एब्रेचले लांगले लंगाव नय तंगले आंनि जे थाया पनो सिदा बाजी ताजे सार्टिफा फातेरे वय हां 25 तारिख जून खरि सिला जावखा इतिहास लायका ते वो ग्रेट तिप्रा बिल पास संका आफ्रिका लग लगना आं संका ओ ग्रेट तिप्रा बिल पास मा भाई के बर बिल तु माने बिल तु नो पार्लियामेंट तु और तिप्रा गवर्नमेंट फॉर सब्सिडी मानो प्रपोजल बरो प्रपोजल बरा बिल भाई के पास का बिल खैन का आर्टिकल तो 368 आर्टिकल बिल सामो इनका भाई के बिल संगा सब भाई के बिल खलायका इनका अपन बिल बुझि आरे खलजाका अपन कॉपी साहो कां लग लगन लॉस सेक्रेटरी न आं फयो मते फना इनका नंकिसा बिल रहमा ओ दा अब कोस्ताम करे न ताक बक्स सब आं तो सितमले अला सेसे मेसे लगला आं ते खरकसा बंनि गति नाइदे रोमान स्क्रिप्ट एवं बांग्ला स्क्रिप्ट नते বিতর্ক অনেক বছর ধরে চলিত जों যখন এমএলএ नि फाइखा বিরোধী দলनि স্বীকৃতি মাখা বিধানসভা তিপ্রা মথা is not only state recognized political party also তিপ্রা মথা party has been recognized as the opposition party inside the assembly আমার বাগিনো जोंनो বিরোধী দলনেতা পোস্ট বা মা রাখা আছে মনো অপরচুনিটি মানেই ককবরকন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনানি বাগি ত্রিপুরা রাজ্য বিশেষভাবে চিনি তিপ্রাসারক দীর্ঘদিন দাবি খাইদমন আ দাবিনো উত্থাপন খাইনো সুযোগ মান খাইছে সারা ত্রিপুরায় সারা পৃথিবীও যারা ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া তংনের बरक स्राय के नुका रोमान स्क्रिप्ट नि स्टैंड नो रना थंतनी तिप्रा मोथानी one and all MLAs including the leader of opposition and 12 other MLAs चिनी भूमिका तामु जों हुनुकाय
जों दाबि खालायगा जे त्रिपुराव ककबरक साबजेक्ट कलेज थं इउनिभार्सिटी थं स्कुल थं एबा सीबीएसई आईसीएसई विभिन्न सेकेंडरी एजुकेशन नि बोर्ड क्वेश्चन पेपर एवं बिनि पठन पाठन सैनानि ते परिनानि दुईटा स्क्रिप्ट बाय नंथ कायसांने रोमान स्क्रिप्ट बाय ते कायसांने बांग्ला বাংলাকে আমরা মর্যাদা দিচ্ছি বাংলা হরফকে আগেও মর্যাদা দিতাম এখনো দিচ্ছি তাতে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই বাংলায় যারা পড়াশোনা করছেন তারা বাংলায় লিখবেন বাংলা স্ক্রিপ্ট যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে বিশেষভাবে সিবিএসই ও যারা পরিতঙ্গের লেট দেম রাইট ইন রোমান স্ক্রিপ্ট কারণ বাংলা মিডিয়ামও তো বড় পড়াশোনা খাই সো যুক্তিগত দিক থেকে আমাদের দাবি ছিল যে বাংলা এবং রোমান হরফ দুইটা স্ক্রিপ্টনো সিবিএসই হব প্রশ্ন সিলেক্ট বিধানসভা আলোচনা নি দৈত্য মার্চ মাসনো আলোচনা খাইছে শেষ 17 তারিখ এপ্রিল আন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানো কাছে চিঠি রেখে as a leader of opposition baksa no LOP leader of opposition ngi ang bono kaise chichi sika chichi wal saiman namu chungha je we had a discussion in the assembly house on 27 March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. As per the discussion in the house, you were to instruct this Director of Secondary Education to write a letter to the CBSE authority on this issue. Both CBSE ni authority no chithi si jano grinan bagi secondary education ni director no instruction nan ko. Kindly let me know the status of the matter from your end. 17 তারিখ এপ্রিল নিয়ে আমি চিঠি জবাব রেখাবো মোস্ট প্রবলি 4 তারিখ মেও ভাইয়ে ফিয়াবা আর লেটার আনি ইয়া ভাও ক্লাই ভেগা 8 তারিখ মেও আছে ক্লাই মানে পরে না অনেক সোশ্যাল মিডিয়া নি গ্রুপ আন শেয়ার ক্লাইকা এন তাবু ত্রিপুরা গ্রাঙ্গি আবুনি চর্চা আরম্ভ হয় আর লেটারও এমন বয়ানসি দরকার পড়ো যে সিবিএসই কর্তৃপক্ষ বাই গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা তথা চিনি সেকেন্ডারি এডুকেশন অরনি যে ডাইরেক্টর বিবিসিংহ যে আদান প্রদান লেখা কব আ প্রতিলিপি তিনি আনো ত্রিপুরা সরকার নিঙ্গে খরকসা টাংফাং Directorate of School Education ni khorcha pai more letter no reclam thabe it has come from Central Board of Secondary Education Nidhi Chibbar IAS officer but chairperson Central Board of Secondary Education 7 তারিখ ডিসেম্বর 2022 নি মোচি চিনো পরক রাজ্য সরকার রেফারেন্স ইতিমধ্যে ডক্টর মানিক সাহানি লেটার মানমানি পরে আং দাবুক বিনি লেটার ন উত্তর নানি বাগে প্রস্তুতি আঙ্গ নাহার জাগ ডক্টর মানিক সাহান লেটারও সাকা যে কোনো স্কোপ করে সিবিএসই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বাগে মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট কোয়েশ্চন পেপারস নামনানি পরক গসিয়া and that was the letter in 2022 or last line of CBSE থেকে সিজার board will not be able to conduct examinations for one language in multiple scripts mono backranks nambi Dr. Manik Shah ano kaisa chithi rega chithi log social media man now my question is I want to tell Dr. Manik Shah who asked CBSE authority
that multiple script kok borok subject ni proshno snam di saba sanka baite. We wanted only in by script duita script snam multiple mane 8টা 10টা 16 100টা script snamnano no multiple. If I understand English correctly, the word multiple signifies it is more than 2, more than 3 no try script in man. By script ke duita script, single script ke একটা script, তিননি অধিক ইংরেজি multiple script ni kok bhai. So I want to tell Honorable Chief Minister, let us not get satisfied merely based on this letter that multiple script of organ. Who asked them for multiple script? We wanted only in 2 scripts. Very clearly. One is in Bengali script, the other one is in Roman script. Amonosan clear marking. Plus, ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহর অবগতির জন্য আমি বলছি, ত্রিপুরা রাজ্যের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আজকে নয় বহু বছর ধরে 2টা স্ক্রিপ্ট প্রশ্নপত্র অঙ্গিতম। উনি জানেন কিনা জানি না। নিনান ধানি অরতঙ্গ যে কলেজও যে 3 ইয়ার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম নি জেনারেল সেকেন্ড সেমিস্টার 2019 অর কক বরক সাবজেক্ট নং ক্যামেরান বসকাং আং পুরুবানো অর বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই রোমান স্ক্রিপ্ট 2টা বাই এই হলো রোমান স্ক্রিপ্ট, এই হলো সেই বাংলা স্ক্রিপ্ট। 2টা স্ক্রিপ্ট বাই ন অর প্রশ্ন অঙ্গিত ইউনিভার্সিটি অঙ্গিত স্কুল অঙ্গিত অর কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি আমো অরব আইকেন সিকা কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি কক লবনি বিসিংতেই বল আমানি ককনো সাজাক্কা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই বক ককনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আইকেন সিজাকা তাবু ডক্টর মানিক শাহনো जों সানাই যে মিয়ারলি মো চিঠি কেছে দুর্বল একটা চিঠি রিমা বাই বজে ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে হাজার হাজার কক বরক পরে নাই তে কক বরক নো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সারা সেইমায়া আচারের উনি ভবিষ্যৎ মানসুকিয়া বড় বড় ডাইরেক্টরেট অফ কক বরক এন্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে চিঠি রহরজাকা আরো সিগা বড় যে গভর্নমেন্ট ডিসিশন অনুযায়ী বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই নো খ্লাইজাক ওয়াই গভর্নমেন্টনি ডিসিশন বুফুরুঙ্গা ব নোটিফিকেশন রিজাক খাইতে 2019 20 21 22 3 পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার নি নিজস্ব কলেজ স্কুল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত 2টা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন অঙ্গিত কোনো বিতর্ক সেকরে হঠাৎকে বুফুরু ত্রিপুরা সরকার ডিসিশন নাকা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিমিনার প্রশ্ন খাইনি। Mr. Chief Minister, he should know about this. এবং আং বিনি জরা সান নাই বনাং মালাই নাই ব্রিফ খাই নাই। আমি কাউকে ছোট করার জন্য খাটো করার জন্য কাউকে অপমান করা এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। উনি যদি না জেনে থাকেন আমি যাব ওনার কাছে, বিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নাই ওনাকে আমি বুঝাবো ব্যাপারটা সমস্ত দলিল দিয়ে। আর ওনার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ত্রিপুরা রাজ্য বহু শিক্ষিত লোক, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ত্রিপুরা রাজ্য তম 1979 যখন কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আজ ওরা আই স্টিল হ্যাভ দি বিল দি ত্রিপুরা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1979 কুইলা কক বরগ্ন সরকারি ভাষা হিসাবে অরো এমএন খ্লাইজাকা যেখানে যেখানে বেঙ্গলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আর বেঙ্গলি এন্ড কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ সেই দিনে অ্যামেন্ডমেন্ট ক্লাই কক বরক 1979 থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে গেছে সরকারি ভাষা। এন্ড ইন দিস বিল ও বিল ও আইনস নাম কোনো জায়গা সিজা করে
যে কক বরগ্ন বাংলা হরফ বাইনে মা সিনে ইনি কোনো উল্লেখ নেই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, এই বিলের মধ্যে কক বরক ভাষা লেখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো লিপির উল্লেখ নেই, কোনো স্ক্রিপ্টের উল্লেখ নেই। তার মানে ত্রিপুরা রাজ্যও যারা কক বরক শিখবেন, যারা কক বরক বলবেন, যারা কক বরক শেখাবেন, তাদের একটা মতামত নিয়েই লিপিটা তৈরি করা যাবে। আমি আরো বলছি, ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে একটা সার্ভে হয়েছে, তিনটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন, পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন, আরো একটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে। তিনটা ভাষা কমিশনই বলেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কক বরককে সঠিকভাবে লিখতে গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট সিনিয়র নাম নাই। এটা তাদের কনক্লুশনে ওনারা এটাই বলেছে। এবং কলেজও যে সার্ভের রিপোর্টটা আমার কাছে আছে, প্রত্যেকটা কলেজ ওরও যেভাবে সার্ভে ফুনুক জাকা ওয়ান্ডারফুল ও সার্ভেও কাছাই পেকা যে ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন। জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট অরনা সার্ভেনি রিপোর্ট বিজাক নর কামকে পরীক্ষা রেখে নর বেলায় এখনো ক্লিয়ারলি বুঝি নাই যে বুসুক বরক ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্টে ইনকবাই নাই আবার উল্লেখ খাইজাক তোমায়। ওকে, अपनो और दस्तावेज नो आई एम गिविंग यस। अब मान का MBB कॉलेज टोटल नंबर ऑफ कॉक बरक लैंग्वेज स्टूडेंट 536 जन मो 21-22 सार्वे opted for Roman script all 536 students बरो रोमान स्क्रिप्ट बाई सिनियनी पक्षे बेंगली स्क्रिप्ट 0। BBM कॉलेज আগরতলা 622 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই 0। ওমেন্স কলেজ আগরতলা 910 জন বড় বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে। এইভাবে GDC গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ খুমলং 1274 জন সংজাকা এবং বরক যতন 1274 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে শাখাইছে। একমাত্র একটা কলেজ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ শান্তির বাজার 113 জন ছাত্র নিবিসিংহ 4 জন অর্থাৎ 109 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে, 4 জন স্টুডেন্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে। ত্রিপুরা রাজ্য সর্বমোট 22টা কলেজও 9147 জন ছাত্রছাত্রী সার্ভে ক্লাইজাকা, তার মধ্যে 4 জন বাদ দিয়ে 9143 জন ছাত্রছাত্রী রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায় দিয়েছে। ও জাগাও বুসাওই ডক্টর মানিক শাহ যদি সাকায় যে বাংলা স্ক্রিপ্টেই লেখা হবে, we don't agree. We have to take the issue for the interest of the students, next generation. যারা মক ভাষা ন পড়ে নাই সেই নাই বরং স্বার্থে, এটা তো কেউ স্বার্থ ক্ষতি হবে না। যারা বাংলা দিয়ে যারা লিখতে পারবে লিখবে, যারা বাংলা দিয়ে লিখতে পারবে না ওয়ানসান অবশ্য বাংলা তো যারা হোলি ক্রস স্কুলে ডন বস্কো স্কুলে পড়ে বাঙালি অথচ নিজেরাই বাংলা লিখতে জানে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই খবরগুলো রাখতে হবে। বাবু মা সিনাই আমি মন্ত্রী হয়ে গেলাম, আমি বিরোধী দলনেতা হয়ে গেলাম, আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলাম, মানুষের যন্ত্রণা মানুষের চাহিদা আমি বুঝতে চেষ্টা করব না, আবার একটা সরকার দৃষ্টিভঙ্গি সরকার হ্যাজ টু টেক দি ইন্টারেস্ট অফ দি পিপল ইনটু অ্যাকাউন্ট এন্ড টেক ডিসিশন এন্ড উই হ্যাভ টু রাইট অ্যানাদার লেটার। আমাদের লিখতে হবে, বলতে হবে CBSE কে, we are not demanding for multiple script, we are demanding only in 2 script and that is possible. মিজোরামও বাহিংতম, বড়োল্যান্ডও বাহিংতম, CBSE সেখানেও প্রশ্ন করছে, রোমান স্ক্রিপ্টে করছে, দেবনাগরীতে করছে, বাই স্ক্রিপ্টে করছে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন হবে না? প্রশ্ন অনুযায়ী মা সিন্নাই এবং মুখ্যমন্ত্রী আন বিরোধী দল
কাইসা মেমোরেন্ডাম রেনাই লিখিতভাবে বিন বুঝিনানি আমি জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের বিপক্ষে যাবেন না, উনি রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা, রাজ্যের মানুষের যে ডিমান্ড, সেই পক্ষে উনিও যাবেন, কিন্তু খবর নিয়ে সঠিকভাবে জেনে চিঠিগুলি যেন উনি লিখতে পারেন দপ্তরের মাধ্যমে, সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। এবং বিভিন্ন যারা সংস্থা তন্নেই যিনি এনজিওস, ককবরক হুকুম মিশন, ককবরকনতেই যারা চর্চা খাইত নাই বিভিন্ন সংগঠন, আমি ওনাদেরও আমন্ত্রণ করব, ওনারা যেন এগিয়ে আসুন। মুখ্যমন্ত্রীর নজরও যে তিনি ত্রিপুরানি বরকনি লম্হো কি গুজারিশ সময় নিজে সানমুং নাইমুং রোমান স্ক্রিপ্ট মনোসেন চালু খাইনে বাকি যতন মাচাই বেলায় বেলায় abo ki ang kharoksa tipra sangnui ang kharoksa dabuna answer na nangnai na so full tipra saro abuna answer nanna abo noron wan sukti tipra san ma wan sukti thlai tabo je nini je question je issue noti je tabo salen thangto abo wan suna nango sini borok tabo kok sana thanga khai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field site je kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Tripura thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right note sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamu ba sinai ani mane kokno ang tamu ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai jes ba sinai kasa ba an odikar to tam sinai ang jamusung abu benang siman tom khai tini nang kharsa hasten mantri ngei tini obo hai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla bana ma sine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 pori nai betu no joto nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kama to nang ST khoroksa borong nang bengai maya nang ST khoroksa nang lama kita tihin tongkhon bono mokari khaimanya nang tini ST khoroksa no amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai gabama tongo nung khlai manya khlai kya kaino bini against direction complaint case khlai manu tam bo kharsa hasten mutrin tongoi जों 12-13 लक्ष कौ बरक सानाय बसाबो जे जोंनो बांला स्क्रिप्ट मा सिने नि सानाय थाजि नों साव गोबां ससियेल मिडिया रो बरक गोबां सालाय दं आहाय दं आ ससियेल मिडिया आव सालायै तामंनाय जे कुनु खाखनो social media phai jotone salai hi oba himang nai oba himang la oba haisma khaine jotonle salai ken sabla khaine sa age sin TLR and LR Act 1960
Land Revenue Act, Tripura Land Reform and Land Revenue Act no ko. Sung tini 2013 no ko. Sin borong ha kamai tomai kya. Khorsa borong ne khorsa family wo judino 100 kani jaga to khakai a jaga wo nung sarabar kani bisi tongi mangla. Ahke lo selamu tongka. Abno sung coba khama ang to kebama pau bo saka. 2500 sung memorandum submit khamin yaglo hang strike tongka abun yaglo sung tini abo success nu phunu. Nonang phunung manu overall newspaper to. Newspaper to araba kebama khati to. Sung joint action committee ngai the Land Reform Act. Our Kaipur Pusu publication ka bahake publishing ka news so. Ang approve honai jengma khane ken masman ground phai ke khane kilbe samo. Nga sabno jengma khane sab ka khane sabno ka ma khane ni sa. Similarly tabo o ko borone Roman script ho hai. Sung japro 2002-3-4 Naikal Kokpin ini newspaper Seng puila pun ke weekly hati bahasa kaisa katik lain seng pada 3000 seng Naikal Kokpin paper no Bangku Humorous Organization seng tik lain ang niji thangai bagu tahu sini Bangkundri borok tong ta Dilip song tong seng oba heke dai hebo song sini Dr. Mohan song tong abno sung thangai kaisa nogo bagu ahke no rango thuthum khong ni khai apur hunu suno tamo mukhra bura no kok phurung te mukhra bura bua ka thang no akong no sung tai ring siu haida hani apur sal tamna bagen hani sumla no roman script ba siu hungka hani sa ngata musik pariman sa ka bangla script thế a giờ là go a ba ha kesin bor khasia khai bangla script ba mu chi ko ka even je boy senior bo bangla script ba no senior surung ka even chini exam da dr atul the burma bo wa no 1980 dang na bo no bangla script ba suya ku award prize ko man ka te plus bo kok borok ni tamo chairman tong purbo bangla script by no master ni bon CBC budong mo sine suru khai kya anga tabu nang sabno du sunai nin borose kemung tong ka do tabu ni generation ka juda agi bo TSF TUJS muya sale sa kisana ni siru khogi tini Roman script sung dai khai sung tini kemun against ya Bengal script ni against boya sung tom kha sung tam nai chin kok borong no Roman script sikya ka kai proper spelling proper pronunciation proper sentence joto kuso thik nu plus je tabu English medium je pori phai tong nai ro kiba je Bangla medium pori tong khano Roman script ben ka kai borok tem kaham ka poribo manu e aba hai khai tini chin kok borong no tem saka kujogoti sana hangka kai jeng Roman script ni mas yu tam bagi hangka kai kok borong ti sana ka full prithibo full walo tamu nini British pana phai kya European country pana phai kya nini Latin America ni hate pana phai kya je borok kok borong no singna thaka kai jokot borok Roman script bolte borok mani tong alphabet tam abo saina man tong kai ko borong no borok automatically borok serni manu kiba borok saibo manu poribo manu enga tini bangla be judun sikya kai puila a bangla sama wan je kok sane wan sana bangla man enga apru se nang tini puila ko borok suna ka bangla mas nai bangla serng man porosa ko borok serng nai engkai bangla serung pakai ke bokok baru serung na musuh bini ki jora to bini একটা time period tong na
nga interest ba tongna na nga nini ani kogna sanani script sunen thangtani tini manik saha handi tini jekono government no jetong jekono borok handi borok sabo ani kogna tam ka sine aba ani borok se di sonana bin thane kono right kre bo sarkar chief minister tini Tripura government ni chief minister pan tongto bini thane kono right kre je aba ka sine abun bagen tabuna thaka chen bini against manik sahan against seng state atrocity case seng khlai bo manu ta haipano understand ni bisingo dialogue ni bisingo debate ni bisingo judino bo obono withdraw khai aw borong je demand khaimani abono seng mar nai hne bo judino sawi ingya ka kai o Tripura hawo tini kok borok roman script sinyani saba kaswiman abang tini challenge kara kem kaswiman la tini bangla kok borok যখন te jefru official declare jago kok borok bai bengali official language ni ajara কোন script ni kok la saja to কোনো স্ক্রিপ্ট কক সাজা করে কা বব্বা জাগনা তুমি তিনি ও স্ক্রিপ্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট নমাগনা হনি সাকা nga sing tini saka je wan je kok sanar no tini kok boro just kok boro just ka no mas hasele romni edisi sarkar je wali chai khai to na ro tini kok boro mano mas hanai kok boro roman script no mas kene hin la tam no boro tini accept khai no boro accept khai menya enggak tini sing every man dewa sing traditional dress ma kana ini enggak kok bro dress ma kana ke bor kana kano kainya ngebor khai tong mana sedetang ba khai tong mana abun bagina antini sanamu sungu cinti prasarano tabuna wan subsidi nang social media o simi ahai ke silai sing hulai tong kasen du suni tong basa tong nai tini ko anthon dewa kok sai tong ka ulta pulta hune mo kulai mo tong nai kentu tini sanamu sungu tini jeng ahai borok je Tripura sang je dokan ni samu khai tong borok keri hingga kai tinu je borok kulnai jaja gengnai hnai abrok tini or ko bor saibo kathang tong nagla haino komor thaku যেমন টাউনে আর কক borok সায়াওই ওয়ানে কক সানা শুরু হইকে এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আর বরং তিনি বেঙ কামাই থাকবে আবুন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বড় তিনি হব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি কক বড় Movement for kok borok bini samusimia kok borok saito soba bini samusimia tesan simi samuyabo joto individual every individual Tripura dokar oni samungomo tini oba hake bor tini sui tini ko jono oba hake rajo chief minister ni kwat ana sing geru khaina nang tini bosabo 12-13 nokhor Tripura sano unko নিজে কক বরং রোমান স্ক্রিপ্ট সিনে হনে বাটা খাইনে কেন সে খাইমেনিয়া তাউন বাগেন কে চিন বড় থানসা করি যত জায়গানো সে পলিটিক্স থু হনি সাও কিন্তু আসল নিনে পলিটিক্যাল রাইট তো নং থুনা সরনিয়াকু পলিটিক্যাল রাইট চিনি আনি কগনা তামব সিনাবা আনি রাইট দ্যাট ইজ মাই পলিটিক্যাল রাইট আবুন বাগিনো খুব ভালো মাসিসা যে চিন বড় ক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট হামজে গে হনে বাগনে স্ক্রিপ্ট হনে সাই তংনা র তিনি নর সাউ আও চিনি দ ফারক जों গমনা না কেন নর তিনি বন কালচার ন নং নাই তো বন কালচার নং প্র্যাকটিস খাই তো বন সামন সাই তো বন কক সামন নং কক সাই তো ব সিমন নং সি তো কাই নং Tripura নং বাহাই কে নং তিনি নি অধিকার নং মানাই নি অধিকার মানিয়া আগাবো মুনুকা গরিয়া ফুরু গরিয়া তের খাই হুনে তিনি
dengan Chowdhury wo, tini warji MLA no tini khamplayo yakung berawoi, ahke khai tuilui yakung su, borthang sokia, cini tipra saro, kim jeng buni yakung sunaja, kento abono no, omo sisine culture, agin dino jeng nugui payu, warjini yakung su se brahmani tamo, yakung su se yakung tuinumu, borthang sokia. Buni moila, buni sitra, abono ngakai jeng nengnai, cini soriwo cini thuyo jeng abo dal bunai, bo ahai jeng tipra saka hanu, dharma pu, tamo dharma cini tipra saka dharma tamo, jeng Hindu boya, Kristen boya, jeng tamo, cini hatung hatai tima tisana jeng khulung painara, bolong batong painara, tima batong painara, jeng wathop kain, keru, matai kain. Goria kain, malimara hunin jeng engko, kebang masih engko tong, jerabu nak jeng respect kain liya. Otoso bunyi kasa nasu, Ramadan disuruh ka. Abun bangun tini, abah kain bangun tini anu kau borok, antini sekerja itu. Abun bangun antini Roman script by Mars yang Bangla script by Mars yang situ. Abun tini kut jokote, bubagara governor no. Submit खाके मेमोरेंडम रोमन स्क्रीन में बांगे आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट 100 मोटो केस खाइमे परे आंगासन एडवोकेट ने आं एडीसी पार्टी का एडीसी ने आं एपीआर का वन जा खबर खरसा को बरक 12-13 रको को बरक सारा तापन स्क्रीन ठीक करी बाकी ने कॉग्न प्रोटेक्शन खाइना नाय अब निया गलो हंगा का hearing mang tini governor sorry hanya governor failnya ya governor reply dime hama dui bos lai thangka abni ya golo taisa acting honorable acting chief justice tongpur nga keno saka hari immediate obno jeng solma khaine taun bagi tini oba hake script kuri kono ulkai tirpa government dusuo central government उनका सेंट्रल गवर्नमेंट ने सामान खाया सेंट्रल गवर्नमेंट साका इट इज नथिंग टू डू विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज द स्टेट चैप्टर स्टेट से दी सम्मान ना बनो जोंनिया हनि साजा आबो पर हनकानो अनबुल को एक्टिंग चीफ जस्टिस टाउन बागजिनि ऑकेशन सुनते कंटिन्यू खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायगा कान संका अम टाउन बागि उदर देने ना अब कुछ केस का कुछ नीसा अब तक कुछ रीजन नहीं जों डिस्पोज खाइया अब न तुइनो जों ताइसा आफरो सावो जे नर खाइना के नर खाइदि न होते न लिबर्टी तो जों खाइना होनो जों संग प्रिपरेशन नाइतो अब न तुइ ओंखाय तब जों कुट माध्यमिक थाना दालम माध्यमिक थाना किंतु तिनी तिप्रासा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला रेफरेंस हुइतो boycott खाइने आबुन या गलो होगा जों प्रेसर खाइने तिनी बरक सभा खाइ छ तिनी तेलंगाना है झारखंड है छत्तीसगढ़ है के क्षेत्र स्तर के खाइने मान होगा तिनी जों तिनी कक बरन स्क्रीन बागे जों सिरि खक जों तिनी मान्या तान बागे जों खाइ जत जागने फेलियर काइसन कारण जों थानसाय बाक्साबा नायो रोमन स्क्रिप्ट ताइ दर्शक फाइ सापाइने बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दर्शक फाइ सापने देन नागरिक से कहा इनको बर थान सोके जतन सेल्फ सेंटर चिन्तित प्रसा निजी जे हामजमन सिमि सिं सानम सुजा तिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजना बन सार नंबर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमन स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जगह सिनाय सीबीएसई बोर्ड नो ते सेंट्रल गवर्नमेंट सिने बतिनी निजिन बिन बुम रोमन स्क्रिप्ट सिबले बिन बसपति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बो रोमन स्क्रिप्ट सिबले बकि बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय तिन ताकसा सानमसु ति थासिगनो उदयपुर कोर्टनि फाइसबाय
আর কাইসা কেস দं 2019 কেস বন কেস খরচা তরুণী বাসি জমতিয়া তাবো বিনি 60 বছর কানো নাই তখা ডিসেম্বর বিসং বরিতে আর বিনি জায়গা মানে বিনি বুফানি জায়গা 3.5 খানি তো বিনি নক থাই দালান দं আরো নক তামজা আবনো সে তিনি খরচা থুরুকসা কেস খাই বিনি বুফা আগে তরুণী বাসিনি বুফানি আরো জায়গা পাই মাফু হনে কাইসা 67 দলিল ফুনুগু দলিল ফুনুগৈ বরক কেস হারি থাকা কেস হারি মানে পরে বরক তাবো এপিল থাং আবনো সাথে সাথে এক্সিকিউশন থাং যাওকা এক্সিকিউশন তামুকা তাবো কমিশন চঙে জাকা কমিশন ইনকোয়ারি খাইকা কো খাইকা তাবো হংকা এক্সিকিউশন जोंसना বর্ণ আর নং নখলাই নক সবায়া কই অর্থসার ন জাগা দিছেনা হংকা তাবো 67 নং জাগা পায়ু নং তাবো লাগা নিনি প্রচার খাইমাইনাকো তাই নং জাগা দখল খাইমাইনাকো তাবো 2019 সে আবা হাকে ফাই বড় ক্লেম খাই বড় নাইন ফাইকে তিনি বড় মিয়া নর ফাইকে গাं साका ठीक আছে आं थाना फाइनो आं मा तिनि बिकास थाङो जों फाइ अबजार्भ खाइनो ताम इंगा जों थाङै एपिल कोर्ट अफ थाङै जों रेकर्ड नायख्या एग्जीक्यूशन नि जागाव जों थाङ रेकर्ड नायख्या इंगा जों नु पाइख्या जत ताबु आइन मते नकाय 69 नि जे सका जुदि न केबो वानजिफान थुसापन जेकुन बरक एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा काका आ जागानो संते रेस्टोरेशन खाइमेनिया आ जागानो सं याफार मारना आबा हाय आइन किंतु 69 नि परे आबोनि ताबुनि परे हंकाका नंताय विदाउट परमिशन विदाउट कोनो 187 नि जे सेक्शन मुताबिक नि लैंड उनिनो ट्रांसफर हुइमेन हंगा तिनी ओ बररो सिरिसि तिनसिम तंगे फाइनेरो बुफा फाले कन थाका हने से दलिल फुनुगै बर जाका मानसिने हने बर तिनी एजुकेशन मुते हंगा नायख्या बन उकिल लकी बर जे उकिल हार खामनो ठीक दा खाया जों फालतु घातिनि तिनी परि नायले बाकेले नों 67 दलिल फुनुगै नों तालागा म्यूटेशन खाइमिया पोजीशन मा नायमेनिया नों बाके बिन बुफा थै थाका दुहागा सद बुफा फाल कलाम थाका नों ताब केस खाइमा बसा आमसे बरसे केस हारि जा नों जोंआरो नुगु दं ए अबा केस गोबामा तंना आंसिन ताको बुरो सानमु सो अबा केस तंगा न रा केस चैलेंज मा खाइना ता 16 तारिख नेक्स्ट डे जोंआ केस तिनिन सिमके चिनियाबा हेनोवर अंका बंग जागी नुके वानजि तंगनि बो नो ऑब्जर्वेशन दे चलो याफा nge tahu awa ha situation soli to nge tahu ni kogno sutu se buni do phase non जबरदस्त enforce खाइसे ना बरो ना कुन आइन करे आनि डिसिजन आनि सिंना नांना आनि चॉइस आनि सिंना नांना बिनि कुन राइट करे जोनो बेंगल स्क्रिप्ट बाइस मास किने हेने इम्पोज खाइने बागा आबुन बागे आं तिनि साना मुसु नि कगनो तामनो बागे बौनो कगो सिनि नि दागि तो एकटा ना का नों बिनि स्क्रिप्ट बाय दंगे नों एक्सेप्ट मा खायो सेकेंड हंकाय नों बिनि कगनो सोलों थांसेनाय निनि कगनो कगै थांसेनाय आरो निनि कग उलुर प्लुर थांसेनाय कारण चौधरी आं तो वानजि कग माय फन चौधरी सिने थागा कासे बेंगल स्क्रिप्ट बाय काहम कासे नों एक्जेक्ट प्रोनाउंसिएशन खायो स्पेलिंग से खाइमानिया इवन आं तिनि आं मुं एन्थनी हनै सिना थाका बुइ रेशन कार्ड रबो एन्थनी बांग्लादेश किबाबे लेखबो ngang to saimen kibabe leki teta mi jana dai abor aga buibasa na khari Anthony spelling ke emoni Bangladesh rokno buiban ja agamon bagene kun jagawan ani mungno Bangla besine thaka bono abdul satubui angna ka angno sire na ya bakare sangkar ga bang makhai na thik abon bagene tini sanu musu tini Manipuri rok
माइटेर आगे एक दिन साचा बन स्क्रिप्ट कमाई थांग बर बाहायनो बेंगलुरु स्क्रिप्ट सुनो शुरू खायके उलका बर साइमान का बन स्क्रिप्ट बर नुतुक माति खलायनो हनो कुबिया बर स्क्रिप्ट खालामै ति खलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर media jotan bongni script un selama ber tabu umi thangmai ke busu balka ber script selama kentu ber jotan thangsa khorasa intellectual sri phuno ka obose sini jotan university bongni manipur university manipur ber gosina baikha ke chin ti prasad hangkai gosimai khorsa tahu roman student se gosima garai ko nin script selama ning sana thakaba naka ba khani talabai tafat ahasing thalai abun bagino tini sanamu suku student organization huntu je pori tongnai no huntu noro ajagao nono bangla ba phano proshno khaito noro roman script se sipnu judino master fail ka rekhanga ka abun bochin kaisa challenge to na khaka tabu boro interpreter semana nai tini khorsa boro wanje kongmaya pau boro tini kuto witness submission thaiga ka boro interpretation khaina ni baido ta boro chung sina na chung tin tam ba ka hai khaija chini boro sia chung poriman hinga ka kaisa na karan pas nge certificate mane chung sakri de mano am bagai sipur ketu chung poriman ni ang sina bagai ni chung poria na khako tongkan sanamu chung tini ang poriu mane sakri mana Poria, ini saya nembaka mana tik makanya. Ang sina bagus an knowledge bagus ang poriu ini makanya. Apa kan judul neng si pori kan, kayak apa kubina ini intellectual itu tongnai, kaba kan ini sentiment tongtan. Ini sini kok Roman script baca sini ini sen coba kai tongma jaga wo, na Bangla baca mas sini ini tarik senur naik, sen sentiment na ringnya, sen hitung na ringnya. Ani fusion bos di sana senai bor thang soike abuno wasu suka bela ke joliwa sak jolu amo joton se murkhon kana siang kana ani te prasad ta hotai buku bor ta se sina na mawansu tan bagi kai joto jagano jerkai thuitung joto jagano sini yak moto joto jagano sini brand distabu tahun bagi kakai jagono sadar sini bagi saya kan sini pokok kling kayak apa susu sudah mahin tahu enggak jono siliana je sinai dah ke tu pun pokok muzanya je sinai dah ke Bangladesh ke sana tu enggak berapa intellectual orang abu nanggo intellectual orang musuh abu bahkan nak kisah normal si jangan uzak tahu kalau abu kisah pun abu bagi no kok wanau tabu UNESCO United Nations UNESCO borok se je borong ne kok kemamani in danger umano borok protection khai worldwide jotone agree khai jaga bahke protection khai na a ko se salai tu a jaga o sin ngaka bar lokote lokok ko borok asiri sitin simas joton se research language in the world hine hinjaman a borok se tini khai nang Roman script sini ini satu tongnai, jauh tabun salah Bangla script bang susinai, siriti, bagai sini, Roman Bangla mana, kia salah, siriti, bagai Bangla bahasa sini, cerekdi, bagai nengko Bangla bahasa sini, cirdi bagai sini. Sidema apa orang wan semua nak dosa. Ngatam nama kesin borok kesin borok keben. Angguna dosuria ko, an borona sang dos maru. Boleh jatan thangsa. Tina no kana. 10 busuk bon kasa nombor respect itu. Tini Rabindra Sangeet dangkum Rabindra Sabu. কাবু যত জায়গা বলো যে কোন প্রোগ্রাম খবর একদম ঠিক থাকে সেখানে কবাম তার বিদার তম শুধু সে সংখ্যায় আপনো উস্তে দেখে সে আপনো প্রোটেকশন খায় আপনো মান নিউ কাহান খায় সে রেসপেক্ট উদার নিয়া
जों बर थांसै सुदु जों कायसना हायना सानानै कायसना कुलनानै कायसना उखलुगा हायना सानानै कायसना बारके सा काना थांगा बनो सकले नांनानै आबरो माससो नायले इलेक्शन फाइटें काबो बन खिबि बस थांमाना आंसो थाना आमतिर हमनो जों सेरलायदो बुलि द पाके तामो जे सिनाय नुगनाय बरनोसो मा रहनाय कक साथिनि बरनोसो मा रहनाय डिसिजन मेकिं नाथिनि बरनोसो मा रहनाय आ मीटिंग अटेंड खाना बागि हुनिरो बरक सिलेक्शन सिनरो हंका जतना सेल्फ इंडिपेंडेंट आंसंनाय अथच उनि थांगाखौबो आरो जों कोनो कन्ट्रिबिउशन थायो माने आरो जों थै आबन बागै आं सानो मोसो सिनि बरन फारि खासे बायसि फारि पाल खायै अ रोमान स्क्रिप्ट खाया हंका गाय जों चीफ मिनिस्टर नि नंग खोया सेक्रेटारिएट लामानि जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंताय अंखया हने फारि जत सारा तिफ्राव तरासिनि बुकुमबार जतन फारि जों नाकै जत जानो ब्लक लाले नागेना बसनो रोमान स्क्रिप्ट इनफोर्स खायमा खरसा बर दिसनाव सारा तिफ्रा सानि कालचार पगनो दंस खायने हैने अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खायने खाया अब बनो लाइति बर खायन फादि जों ताइ जत तिफ्रा सारा थाजा उलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागै फादि कायसे जाकाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाय ता मुम फक बर क बरन बागै बर सब खाय क बर साइते सब क बरन बागै बर सब खाय त ताव ता कसे तामो दा बिखे राय प्रेसिडेंट अब ग्रुप तैसे जतनो न तुबै कायसे ग्रुप खानो बर बाहायनो कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाय आं खुलायतो तिनि यूनिवर्सिटी रो बाहायनो आबनो तै बर चाइतो जे स्टूडेंट द आबनो चाइतो बर प्रोटेस्ट खायतो हंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खायतो मसाय कासे जतनो तिप्रा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनि मुम फक बर खंता बाहायते प्रॉब्लम को तिनी तेसा खंका बाहाय प्रॉब्लम को तिनी कबर साइतो सब खायते का बाहायते प्रॉब्लम को हने गाखाय आबु मुबु नासना लिया फाय जत कासे जत तिप्रा सा अंखरे सब खायलेसिने ने नागेना सिनि कक बरनो साबसनो बांला स्क्रिप्ट मासिने ने सुनो इनफोर्स खायमा आमति थानसा दंमनो आबाखौ सबदा खायमानो खायमा गाखाय जों थानसा फादिताय केमनो नासले उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तंग फिनल खुनयावै फादि सब खलालाय आबसे थानसा ना आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खायतो सीपीएम दा खायतो कांग्रेस दा खायतो तिफ्रा मथा दा खायतो नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु तिफ्रा सान कायसा थानसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमन फाइफ्रुले आरो ताइ अमते बेनार ता हुनासिदे पाल खासे फाइसिन सब खायना न उमिदा मान फादि आबो हंगाय साखलाय बायदि बुफुन सिबो खायने जों सीआईबी फ्रु media थ्रु साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा तिरपा 3 दिन जों पारालाइज खायनो खाबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुगु आ परस जों दिल्ली थांगु केदो जों आफ्रुबो होनलायका दिल्ली थांगा रांतुबि रह जाखाना बुकुको आम बागान सिरि बाय तिनि सानो मुसु रांतुबि रह जागिया साइ रहरु नर थांनै पाल खाय जतनो रेडी प्लान खाय फाइनल एग्रीमेंट से खाय जों सलाम जा तलाम थां जा सब केबंबा 3 वर्ष केबंबला अबस जों मा खाय अबस जों एग्रीमेंट सय मा खाय हायपनो आको होनो जों आफु सारा लिया आवर बगे जों सिरिं के चुखा मा तंखा आम बगे बुइसाव तांग चुबु त सिसु जों बुजिया बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाय स्लामै आको
एग्रीमेंट साइन खाइनानै रेडी जों जत सिभिल सोसाइटी आसुगु किन्तु नि बर सारि खेबेनले आबावसे जों तिना एग्रीमेंट साइन खाइमिया nga tini जों जत सक्सेस जों थांबाखौ जे कुनु जागाव जों बरकसे obstacle नि कासो आ कासमा बागसे जों तिनि सक्सेस नियाम आबुन बाग तिनि सानामु जों फारि आबुन जेनारेशन रले आमतिले इलनिया ना खाखाव कारण जों जतन थानसा जतन जतन अब नायु तिनि क बरनो तुइ आगे सीपीएम सरकार तंफ्रुबो कमिसन सलामजाका पवित्र सरकार कमिसन सलामजाका तिनि पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइमन जागलोबो पाइसा सैटिस्फाइडिंग क्वेश्चन सलामजाका आ क्वेश्चनर यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटेलेक्चुअल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को ना क्वेश्चन बागजाका बागजामन यागलो बर तामनाय बर जतन सय उनको रखा किन्तु जतन आजागन बिसिमो 75% न तिनि रोमान स्क्रिप्ट न ठीक क बरम बाग कहामनि साजाका नकेन आमुन आबा हेके न तिनि पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइका तिनि मानस सरकार आबन इम्प्लिमेंट खालायनानि सामसरन कमिसन हनिबो सलामजाका सामसरन त्रिपुरा तंफ्रुब आबो रिपोर्ट खाइजाका Enggak tahu कुमुकन्द चौधरी कुमुररंजन चौधरी बिनु फुरुबो हमको जाका जतो रोमान स्त्री मांगसबले दिनर छाइमान मुसकाय चिंथाने आ क्वेश्चन तो बर साफ साफ आंसर का आनो पूरा फाइल सुन देखला रिमान न तिनि सिन कबर सिनेन गमामा तंग बर बुसुक जरते क बरनो हामदागे बॉय सिमं सित तिनि यूनिवर्सिटी बाहिकेन क बर सगै क्या तिनि जेसिन इंटेलेक्चुअल ल क बर सिनाय राइटर अफ जतन गवर्नर ने और थांग सालायपुर गवर्नर नियर अबाउट 35 बॉय 35 बॉय ब निजि रांगै पाइना रखा मुनो फर उनका क बर आबनि जागलो लग लगन वासेसन रिङै कबर खुलुक दिनि मा खुलुका आके तिनि कबर यूनिवर्सिटी मुलै अब गवर्नर से खला खला सासन सालो इ फायो बाहायनो एनआईटी बाहायनो ल तिनि ख खलजाक मु कबर ल आबुन बागैनो तिनि सिन बर सिनाना जे जाग सिन बर केबिङ एउ त का सिन जत जाग सक्सेस केबिङ मा का ani खरकसा सेल्फ सेंटर सर्विस बागसे तिनि जों तिप्रासार कलुगु मातो म बिनि सेल्फ इंटरेस्ट बागै बिनि पकेट बागै बथाने पनो धेररै दे 12 लख कक साइट डिमान्ड खाइत कार खरसा पन आबो थां केबुंनि ए आबो हासि सुसुल सुदु आबो सिमि ताबते सानामसु एसटीजीटी टीआरबीटी गवर्नमेंट ऑफिशियल क्लार्क हुँदै ऑफिशियल उनका ऑफिसर हुँदै साके त्रङ टङमन दिने का बरफ फाइका आन्थनि एसटीजीटी र टीआरबीटी र 230 द बुझिले एसटी रंग सीट ओ एसटी रंग सीट उनका यूआर रंग का समथिंग 60 द 84 उनका एसटी रंग के तो आबनो एडवर्टाइज मोटे खाइ बरफ एग्जाम रुबाय क्या ताबताम खाका खर्चा दीपक दाको दीपाय हुने कैश खाइरि रिखा कैश खाइर मन जागलो तामंखा कैश खा क्या कैश खाइमन जागलो हंगाका कोड छाइ रेखा हमना अब 50% एग्जिस्टिंग तो रिजर्वेशन अब बाकी मा आसपास रिजर्वेशन सिस्टम का खला देनु कोड राय रेखा अगर 230 20 मन 17 समान से ना 230 टा मन बा 230 टा अब तिप्रासार हुने एसटी हुने अब कोटा सीट खाली तंग बैकलॉग आबनो फुल खाइने बागैसि न दिन आबनो ति तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खाइ आबनो तो बर फाइट खेले आबले न जे एसटीजीटी सिनेर टीआरबीटी पर के सिने बर्ता को तो केस को देखाया तब लगा तो चैलेंज खाइने नंग छ प्रमोशन क्षेत्र बमति न एसटी सीट नो वाछनो सुपर सीट खाइ यूआर जतन नाय तो मै था गोबां म जागा जों ताबो थैतो केन्तु थिन बर बुजिया ल जोंखै टाइम बिसो खाइनाबा ल जोंबो जदो दल साफुरमा नासो जोंबो फानमानायले
কেবো ফানি जों न লগি না কেবো ফানি করে এই অবাহাই সিচুয়েশন আমন বাগিনো ত্রিপুরা নিজের কালচার হুকুম দাঁড়ানো নিজের কর্ণ দাঁড়ানো নিজেকে রোমান স্ক্রিপ্ট বানিয়ে जों খাই সিনে কর্ণ আপনি খাইনা গাखाय जों বেলাকে ইম্পর্টেন্ট নামি তো কারণ তাবো বড় বাংলা মিডিয়াম করনাই তো কাবিন বড় যে চুক জায়গা রহলে তুমি বাংলা মিডিয়াম আর হবলে nga তাই তো যতন যে চুনাকে যতন ইংলিশ মিডিয়াম nga বাংলা মিডিয়াম পড়ি বলে নং বুঝর সা কাইমা নামা হ্যাঁ আউন বাগিনা চকলুক দংলে বলো ইংলিশ পড়ি বাইছে নং তিনিসিন বড় আমেরিকা বনুক নাই অস্ট্রেলিয়া বনুক নাই জার্মানি বনুক নাই কানাডা বনুক নাই দিল্লি মুম্বাই যতন নুক নাই নং বাংলা বেশি পড়ি থাক ইংলিশ পড়ি nga রোমান স্ক্রিপ্ট পড়ি নং তিনি थांना मा खुनु जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा वानसु तेखलायो वानसु दुई जों सामु कथा तामा आम सुसु कफ tabuk je Tripura hastego Roman script no tui je kok asadai tongmani lai thangrak salkisa sakang Dr. Manik Saha CBC te TBC je letter romani opposition leader no je question answer we je tabuk ke kok borok Roman script bangla bai nai CBC abno tui je Tripura sarok bo khorang kisai tongo jono Roman script bai bo jorani sini kok borok kokno Roman script bai masrinai ba amhai sanmung kisai bhai jora belai belai kara hambai jora news tai kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sagno highly educated bon saya tamne ka ang o dapana hamjar ba ani je serma tui sirung tongo ai pano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo sengapru boarding rok tongo sengapru masleu sin kok bai sema sermnai te Roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai kok sau ka abuni sekana te bandolon cholika jodi no te live ma tong uklog ni bo lai thangman no nahanai kangkai 10 sorot deb biri গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও ang nukha apro kok borok bai phaika do saksai phekai to sini gorong sason santini pharok obni phekai sini gorong sason ganang tongla krei tongla ngano kera baksani bon resamur kok boros na dorman ka anu khare samukta aban thani boibo tongo গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা pore di kai sini kok boro nijini basa bai tamungo omahai je obono obi sapchaka ba omoni ti tabu bitor kong kai tabu kubi kok sakang kai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor mankhai রাজতন্ত্র আমাল হয়তো না সিমন রাজা কারণ চিনি রাজা রকছে কক বরণ কোনো গ্রত ছিল কক বরণ বাই কোন আপন কাইসা সাকা সিগরই নিজিনি দফানি কক নং মণিপুরি রাজাগুলো মণিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ দङ ইভেন বরক যখন সাধারণ হিসাব বরকছি মণিপুরি রোগ আসাময় চিনি সংহাল থেকে বাঙ্গু হাপ ইন্ডিয়া যত খোকা কিন্তু বরক বাঙ্গু মণিপুরি রোগ তিনি দে 8 শিডিউল যে 22টা তাপসুত্রা 2011 যতই 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়াও স্বীকৃতি যাক এচিদল 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ কাইসা আনথানে অবত যত নুক দङ আসামিস বেঙ্গলি বুদু দগরি গুজরাটি হিন্দি কানাডা কাশ্মীরি কঙ্কনি ওমকাই মৈথালি মালায়ালা মণিপুরি মারাঠি নেপালি উড়িষ্যা পাঞ্জাবি সংস্কৃত সাঁওতালি তাই সিন্ধি তামিল তেলেগু উর্দু ও 22টা ভাষা ওমকাই আবো তাবুক भारतनि संविधान स्वीकृति बरक आबहाय लैंग्वेज दङ nekokhay ang naino ma chini linguistic officer thang kos koinai ang tobo ang sagosiwo puile sekang sungne o 22টা ভাষা বরক স্বীকৃতি খাইজাকপ্রু যখন নাকি भारतनि संविधान চাংজাখা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আ সেংজাকপ্রু কয়টা ভাষা স্বীকৃতি বসক সংখ্যা বড় আপ্রু ও পপুলেশন ব্যবরণ আপ্রু ভাষা স্বীকৃতি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবো কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রুম একাই
যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আবনো যে সময় যখন খাইপুরো आं जवान समाव मते तो कायनि कायथाम बासार एड खन 19टा बासार खन पुले संविधान चौखरा बो पुले संविधान चेंफ्रुन जुदि नायखे काय तो कसामपय रेकर्ड मालानि नाय ओंखाय आबोनि परे बुदुखाय 2005 टका बरक देवनागरी अक्षर को सुइना वय बरक खायका बुदु रक्तो मानथा बरक दाबि खायमान खायबां बरक 12 खूब समत 12 आबो ताबो किसा तथ्य फिलाना बरो ओंखाय बरक आबाखाय बरक तिनि बरक बो एचिडल आरने कायसा रिकॉग्नाइज लैंग्वेज इनका बरक बताबुक सीबीएसई बोर्ड जखन कंपटीशन बोर्ड काय दोनि बुडु लैंग्वेज रबस उजे उर्दू भाषा बस अब संस्कृत एगिन तक आ भाषा बायके बरक अब बरने एडिशनल सब्जेक्ट बर परीक्षा बर 250 मार्क ने इनकरन का आईएस ने बांग्ला रंग गायनो गायसिनि कक बरक खाय जों माया खाय जों त्रिपुराव जेहेतु कक बरक गरै अब कोनो सीबीएसई सिक्रेटरी गरै sin boro ayas ngi botangi diki mayang kai bangla basi marnai arate kaisa interesting kok tongo sin boro wasole sungpula sekang iko miyawang je samani sini jara news bok kisa bakang onimes brother bon don't mind ang kono bono uneducated unqualified samaya ang samakai premature makoka premature malte jotto wansu yasini sekang joddo khanang kai jotto preparation kaise nang sungna nango sanango नों हठात करिया थांगैना ना ताबो नों और अपोजिशन लीडर खाने बोइसा का स्टूडेंट ग्रुप ऑफ प्रेस दिखा फाटफाट खाये जदि नों बरो साइड कांखाय बिना आंसर नों अब सावै मात्र नों बिं गुलि नों मासा चनो निन थाने अस्त्र से खांबाय करिंगा नों मास नों गुलि मसा नो आनि को खता सानाय बाब मेच्योर कम कासा थाचुपन नों मुया सिनि खागे मुफुमा कखै मेच्योर माकतामा ओ भाषा लैंग्वेज से बो आर्टिकल बुदिके फाइका आपनो किसु एक्सपार्ट बरो लिंग्विस्टिक ऑफिसर बरो बातनाय किसु लॉयर बरो बातनाय बायरेन चिन लीगल एक्सपार्ट अंफ माना नाय आबहाय ग्राउंड खाय जों ताबो अम बुसुक बुसुक बसर जे रोमान स्क्रिप्ट तांगै सिनखा सिनि बागै खाय जेखाने भाषा कमिशन का 2005 पवित्र सरकार 69 पॉइंट समथिंग आंथन बयतम उड़ीसा सिबुसे पवित्र सरकार जारा बयतनाय खोंनायथुन 69% बिसि 70% पॉइंट ड्रप बुद्धिजीवी निनि जे कोनो आरो कोनो पॉलिटिकल ने कोनो ग्रुप रखा बरक जतन साका जों रोमान स्क्रिप्ट नायो बोरै जरै स्कुल कलेज थाङि जखन पवित्र सरकार थाङै बारो इंटरव्यू नाखा डिस्कशन खायका वर्कशॉप खायका आबनि परे 69% खायै मानिक सरकार ताकैते मानिक त्रिपुरा का मानिक नो खाबा का मानिक सरकार बरम गोनां जे एक्स चीफ मिनिस्टर नबन बरनि जे बामफ्रन बरक सामुंपाय जमारिक लांखा जों जे अर सार्वे माने मैक्सिमाम बरन बरक अबनायो इनका आफ्रो तिनि चालु खायना कोनो ब्यापार गया अब स्टेटनि पावर तो तंगो आर्टिकल 46 अब डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नि खबजागो आबां परीक्षा रवनो जों promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Or educational जों लेखा फरा खायथां मजे सखायथ सिनि तो पुलिस लैंग्वेज सिबा नङै बे सिनि बुमानि बुक अक बाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांला बाय आंनि जि कक्सानो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ठ तामो हनै कासे क्लास 9 नो फाइका रचना 120टा वार्ड मा सिनाय आं गरनि बशिष्ठ सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रम गरै अमक समक नि सिमान खितुंनि के बखर कबरे फाइतो आं बांगाय तु सिमाले नायि तांगा आं तिनो कौन सनाय गाखाय निजिनि मानि कबे खां माय तो खितुंनि न केन्दाबनो बांला आं लेस न फास फाइलियारा समय सैमा मुले आंका आरो वनि जे रचना आंगो तंमानि 10 नम्बर तंमानि आं 8 नम्बर माखालो आंगे बांला खूब कहम जे सुइवा बतो आं सुइने मान परिमेश स्कुल को अंकाय ताबुक तामनि बगे सिनि प्रॉब्लम काय जों आसले आं तिनिबो कयनामो सुंगु कायसा मानिनि ति जों सानलाय तमाने अबो कायसा बतो आसे पुइला सेकां साबि काथियागो नागरानि
tabuk fan nini odikar sisiaku mo basani odikar si nini রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার ini মান মর্যাদা কিছু করে কে আনা তো কবা মো আংনাই নিও মিয়ারো আং কিসান নাই খা একদম যতন নাস্তায় জাগো যতন হাইয়া গাছাও সাতন আং দহ করে আং তিনি সামাহাই নরক যে কমেন্ট হায়া খাইনা নরক সাদিতা গাহাम হইয়া आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोरंलायना नांगौ फोरमायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांनि संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गैया भारतनि संविधान 1950 জানুয়ারি सि कार्यकरी नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पलिसि सार दङ ते भारतनि संविधान कमेन्टमेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ কিন্তু চিনি বাইখা আপুর সি ক্যাটাগরি গো 71 যারা ফাদাম বড় ফাইয়ে চিনি হাওয়া বাংলাদেশে কলোনি শাসন চলিত গো আং বাংলাদেশের হাইয়া সামাইয়া বড় আরব হিন্দু মুসলমান ধর্মীয় সংঘাত কারণে কাটা কাটি বলা বলি কিরুই থাংনানি বাগै বা খার ফাইকা ভারত ভূখণ্ড ফাইকা বরক তো ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ব্রিটিশ বেঙ্গল বরক দুই টুকরা খাইবা ইস্ট পাকিস্তানি খারিফা ফাইকা বলতো বট ওয়েস্ট বেঙ্গল সিবক টাউনি থানাং দं কেকেন্ত ত্রিপুরা খাপরো ভৌগোলিক একটা পরিবেশ কাহাম ফাচফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড নি হাবগা শেষে মেসো চিনি দুর্বত না হই 1971 যারা ফাইয়ে সিংহর তাবো খাবং ইসাকা সতা ল্যাঙ্গুয়েজ টি বকস আন্তং ল্যাঙ্গুয়েজ কক্সা কাঙ্কাই অমো কাশা সাবজেক্ট সি তাইয়া সিকং বা মো কাশি সিকং সামুংসি ল্যাঙ্গুয়েজ সম দাং তাক সাকা মনো নক ময়া সিমানো ল্যাঙ্গুয়েজ সিরখা বড় থাংসুমি যে কোনো জাতি নিজেনে কাশা উন दा सिनी आसल लैंग्वेज फाउंडेशन सिनो हानि रूल खाइनाय या फांगबा ग्रासि बरकसे पिरि पिरि कक बरनो सामुंसे नाले सिका यांखाय आं तिप्रानि राजा बरकसे भाषा कमाइथानाखा भाषार सिका कक बरक भाषा एबुलिस खाइसिका वानसुगै नायदि आबानि कक गया हेंका तिनि जों ताबुक लिडार खालायो वानजैनि इंस्ट्रक्शन मन खायदों दिनै तिप्रामो थाखायनाय लिडार हयतो बर आं साजा आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक साजा बुजिनाय किन्तु नरनि इगो ते बन्दा मिमा कासि हिपोक्रेट्स ताय नरं जे इगो जरि न जों तहाकाय जों चिन्ता फाताय आं गया साबदो माले आं सौ बाइके माले हयतो नर ताबो जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन कथां तंस सि राजा तनहाय बक्सा सालातुं किन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनि फानबाय दं बतिनि तंले आगि राजा फोरबो बाक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बाक्सा आंखौ बुतवां जागौ तिनि प्रजा केरेके साजिं राजा देबरमा नै सैतमा बा राजा हुनजाकबा प्रजा बाय राजा मिलैसे राजाबो प्रजन्तिसि राजा किन्तु त्रिपुराव खा बेटिक्रम खा त्रिपुराव खा राजतंत्र 3-4 जेनारेशन नर पन नायदि आन्थान तंग त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन 1903 सिमी 1949 आंथने बय दङ आं अनेक स्टाडि खालायखा तीनटा राजा जे राज परिबार सिनि बर्णखाय राज परिबारनि बंश कर्ता बर्तानि फाना तंखुन बर्णखाय बरन फेथफुल पोस्ट बा इम्पोर्टेंट पोस्टरिया फातानि बरं तुबिरुवा आंथान जत्त बुं लिस्ट दं आंगाबो ताबुक सिनि प्रदुतनो साजा गैया ओंगै सामाइया अमके कुबि फेक अमनो गसिन नांनाय তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইপ্রু অ ত্রিপুরা হানি বসানি বাকি প্রজারং বাকি কোনো কাইসা কলম ধরি তখাই হরিদান দেবরং তিনি ফাই বথার পাইলাং সৌ নো নাথিং এলস অ ত্রিপুরা হানি ভূমিপুত্র প্রজারং বাকি মুতি সেবগানি সিয়াকরি ফিয়াবা রাজপরি বালে সেবগার সেতুম ফিয়াবা ও ওয়ানজি কস ওয়েস্ট বেঙ্গল করনি ফাই চাকরি খানি রলে সেবগার সেতুম আর্টিকেল আনি কগিয়া ম নাংখাই নরক মার্জার এগ্রিমেন্ট রক তাবুক নেটনো প্রাইন তো গনো নানি দি কবি কগদা केव प्रजानि बागै देयर इज नाथिं इभेन प्रजारक मास्टार बेटालियन दङ फार्स्ट त्रिपुरा राइफल लिजियन बेटालियन बीर विक्रम मतैनो मिलिशिया होननाय दङ 5टा बेटालियन दंमानि बरनो उइदाउट कम्पेनसेशन उइदाउट एनी इनफरमेशन हाय एकदम चाकरि शेष बंनि बाय कोनो एग्रीमेंट कै कंडीशन खाजन ताखौ बरक कुबिनो जदिनि सारालि अंका अबर अदा फाते कुबै करिखा आं म सावने दिनै प्रदुतनो सायन समया प्रदुतनो आगिबो आं साका प्रदुत जी नों ताबुक जे हिमै तमान जे मुभमेन्ट खाय तमान नि 2023 इलेक्शन 17 मार्च 16 मार्च 15 मार्च 12 मार्च साय तमा अबाय दा फायो गया
MLA মন্ত্রী sampai ang satu bijan MLA joto MP siakari mana joto proses siakar mana nangka nokri sakri pada kena memorandum de Rastro International National Reward joto siakar semarang sung bisar maya saktai kaitau tajun Yahudi rono kai gas yang orang botar 70 lagi Yahudi ke bus botar ka suno kai slowly poison kai genocide crime ke suno botar ka India government knowingly it is doing or not kaisa korasno kharan kerja Anonor diliwo telang aja. Oh kok saraya bro. Bo Mitcha, bo Narendra Modi, bo Rahul Gandhi. Saraya purang saka latar kiri yang so tiprasar na. Tamu ni baga tiprasar ka mobil obisa fly ka bat gini se thongjana rasniti bai. Odikar bai rasniti phelayo. Sungkha odikar chini fundamental right. Chini nature of fundamental right, born and brought up rights. সারা পৃথিবী যত জগন গ্যারান্টি দিত ইন্টারন্যাশনাল ল গ্যারান্টি দিত বার্ন সংবিধান গ্যারান্টি দিত অ গ্যারান্টি চিন বেকে তাং সাংরাং অবন দুখনা গেছিন বরান সেমানো এমএলএ মন্ত্রী সারা টিকেট বাকে হপং সাবং কালাই তঙ্গো নেতা চানা বাই কালাই তং আং পদুজিনো সাকা নাংখাইলে নেতা কত সালে জিএসটি সালে গাকাই টিপ্রাসা কাউন্সিল সামনে আং সাকা টিপ্রাসা কাউন্সিল সামনে আং মেডিয়েটিভ সাকা টিপ্রাসা কাউন্সিল সামবই যত সমাজে পার্সেন্টেজ কাটু ফেরি দেবর মারানি তাও 52% গাকা 52% বনি রিপ্রেজেন্ট খাজি নিনি কলয়া যদি সাকা 7% কে বি সাধনা প্রবদি আমা হাকা পিপল কাউন্সিল প্রাসা পিপল কাউন্সিল স্টাম্বই যত না কোন অর ক করং আং নেটাসনা মুসমাইয়া ডেমোক্রেসি যেখানে খাইতানাই নিনি কলাই কবাং জায়গা দেবরমা বসানাই দেবরমা কবাং জায়গা কলাই বসানাই বা জমাতে বসানাই আওয়া কো গিয়া ফেবা তাও চিনি মুভমেন্ট খাই আনটিল আনলেস Tamongoi seng tini baru rahman pore o hawa bunyi dofa bai omo haike tabu linguistic ni sikar ha political ni sikar nang nai ni khub muni kothok IPF te orka political issue ke sikri aro bonadi aro je borok tu khajak mani notice mani notification khajak mani aro borsa thakba cultural mate development si aro political kokhasa sainadi tanggap ti khaika samne kiri to dili thananya seng boku ba phikwa kai Kini ang sau his feed botabuli khena bai feed no product অসময় কিন্তু ববসত সামসরঙ্গি থানায় অমাইকে যদি তিনি ফাইনাই কালাইগা পরসাইগা নি সাইতন কা কম জনগণ ব একটা বরং থানি কম থানাই বলে তামনি বাগে নাসি থানাই বা নং প্রদুত জি বুল ফাইকা नों को सिखिसरे हमने सोसात इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिंग ससिंग थांगो प्रमाण करे तामो गणतंत्र ब ताबो राजतंत्र राजा हाइन तखबा साइंस तांगो तांग फायो काबुइ फायो अमंगि फायो ना बुजादा फाय मनि जागै था बाम जागै था फासिंग साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हाइके खायै बाहायके गनाबा बन जतन राजा नि जत हामजागो आंसु पुलिस kan त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का ता हमारे मांग मोक्षात परा होगा ने बोमा बाय तो 1996 साइपि आंसु साइपि पास ताबो खां बन राजा सिहिलिया तांगि हिनाय आनंग दिबा टखौ रेका प्लस बिनार रिंक्लाङै बतांसा आंनो त्रिपुरा कक सारि सिमायासौ अंकाय नों अमेरिका गथना अंगाकाय आं रां तंग बाय थाङै जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे सानांगाकाय रां रायसौ आबो बांकु बैकसौ अमनि साखि सबो एडुकेशन डिपार्टमेंट रिटायर दिलीप देबरमा तंग आपरो बरम नाफिंगेब्ले एप्रे एडिशन सिउसे फेनाय बरम गनां सनन बरम टीएसए फोरङा गि दा बलिन्द्र देबरमा तंग ताइ टीएसए नि ताबो प्रगति सु खायतनाय सुनील बतंगो आनि बस्ला बाफ्लो गिक्लां थां आपरो फुतर बुजाखा आंनो बैसाब सामहारासि बिरुदिने साबु प्रदनि बिरुदिने सागा हा आसुदि बसादे हा देव देवता माइ देवता हिंतनाय सोंसिबले आगिवा माइ देवता सिनो सों बाक्सा सिसियकना माइ देवता सने हिन बिबु देवनो सों माइ देवता पद्मनो सों आसके सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है बा सम्मान का रेखा सम्मान का रिनार बिया माना सिमे मुसुं आबैदोंबा अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखायखसना मारदो एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खायबा अरय पाब्लिक या राज परिवार साबो सै wan jeruk siyo wan jeke jotong kaha baksa biri bikram no loblayo ang abo research khai nai khat biri bikram jodiu no botumo tipras o ha bebak tipras se chin ha ga tangi reservation khai ka odek no basari abo bhul bebak tipras se bo mo tipras ne on he bo reservation khai tong le
jari kaya tong ble ha abo sin borok sai tongo o tabuk jeman baksa sinlida seng Mongolian hin baksa tongo ani ni Mongolian ni o Mongolia ro ni ne Chinese ro ni tipra sar no dabu nai pheya ni kono borok wa bon sugya borok box ka sai tongo yang kabla sengka Mongolian seng Chinese tongo sengka ang hiwe ne ka North East hiwe ne ka Mizoram thangai na ka Arunachal thangai ka jekono gana thangai ne ka jotona jani bai jasi obo simio all India ang thangai ne ka tabu bang dui tinta all India organization tongo phaide kereng kang telephone ta talangkai na tabun anong ko phaide thangai ang abo mena Assam bo takla imprang maso आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव ना भारत में हमारे सिगां वन कबां हिंदू कबां जदि साइड काय आं जदि डॉक्यूमेंट में प्रूफ खाइरी में काय 1977 नि सिगां पनो आं खाइरी में आं तिनि पनसो देश दुरि नां फासिरि नां गसौ आनथे 1961 नि तथ्य नां नसौ 1961 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खाइजान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লাগা অরব 4,69,000 বাড়িডি থুরুকসা 2,30,000 বাড়িডি এরপরে 3,60,000 বাড়িডি বড় আগে প্রিমার মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কা পাকে রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আস্ত বল মিটিং হয়েছে সে সারা গিয়া বাংলাদেশ ফাইজি সংসিনি সসিনি মেন সমস্যা সবা বতি লিডার সামনে কিরি आं हरिदे ब्रंकन बॉडीगार्ड सिकिउरिटी तो आं साइतंब्ला वानसार कबर माया जतना सिनि तो मायो आं किरिया आं आनिके साइसे लेको नों तिप्रासना सिलतंनि आसाइखा कुबै काइसा कुबैनो वानसुनाय सालसा आं ताबो साव बाक्सा आं लुखा निउटिव रगो कुनु धर्म गुरुनि बिसिंतिपान दफाय काय काहाम हा निने कुनु शान्तिकालिनी भक्तनि बिसिबो यका काहाम कुनु पासनि बिसिबो यका काहाम कुनु फादार बिसनि बिसिबो यका काहाम थांगै नामा फादार बिसिबो दफानि प्रब्लेम साने माले नोंसाबो आं खरकसा ख्रिस्टान गै सालिनाय मानि अबनो बसाव इट इज नट आवर मैटर सो आसंखाय रिलिजियस एबसिनि मते मते जाहाते बरना प्रिन्सिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै सबखाना मिशनर खानांगो गासो आंगरो बखाना समाया दिनैसिनि बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमा देता एमएलए खनातुन आं सावो नरनि विश्व हिंदू परिषद धर्मेन्द्र प्रधान साबो तामो ताबुक साबो मोहन बगर जेसबा तुई फेदानो मालायदि आं काइसा कक्सिनानि बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाना के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप मानना चाहता है आं बड़ा प्रश्न खाएं को और त्रिपुरा बुकुं बराबा ताबुक 95% ले तीन न सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुं बरानो विधानसभा सीट 80% ताबुं रिरि नाय कां तिनि फनां ख्रिस्टान को बै ख्रिस्टान तो मतम बरो खबर आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतो माने हा आं तानो कोन साइतो मासरि ख्रिस्टान का बुचि मालिया फन केनतो आनि नों बुखौ बाय नाना सिगार खायपानो आं तो आनि जे स्पिरिटिंग आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर ताम साइतों और ट्राबल्स खाने बागै समाया धर्म तुई बसन ताबु बाक्सा सालायो आबन तुई बसिनि को लाइतंगो क्षत्रिय समाज नों जदिनो महाभारत रामायण होय सुरक फायगा निनी क्षत्रिय समाज रक नर एसटी सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय का सभा खानाय सिं राजा साहाम दा क्षत्रिय अंका निनी क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फाइमास नों तिनि वाइसबन निनी उनका होयते फेमस सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फाइमांकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुनु जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगणति प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो 13 जना मंत्री एमएलए मानखा सीपीएम रन कखायता कखजम साइलागुरि खबरक बरंखाय ता बाकासे को तस्कुमा बुफां सुइ फेका हर टुटु तेनेम बंगा बायके सारा जताय 35 बছর साना मुसु गताव बरबो ताय 35 बছর साखे त्रिपुरा तकमान डेभलप बुद्धि डेभलप सेराय सिरि अ हासिनि अ हाव गणतंत्र माने अब इंग्लिश कन फ्रडुलेंट गणतंत्र बांग्ला खाय प्रतारित
ষড়যন্ত্র বড়া গণতন্ত্র भारतनि संविधान 1950 tangi 71 jora phatam borok phai hani malik nai angoro tini bor oro saranti phai ani kuno शत्रु करे व्यक्तिगत ani kuno आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घाबा आएगा जों बाहाय आंगाबो न ताव चिन्ति प्रासन न्यूज में सो नरक जों ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कक मिस बका आबन नाका होई पासे बाहायके जों साबदां नाका थिंना नाय जों अमो यो थालाय जामन वाइसा समिरां बारे बार मासो चिन ताको समिले खेरा खेरा सिंग द बताइ मिसन का सालता गनो जेम्स तो सालतान बसानि राइस कुसुंगन बो जेम्स ताब साइतंका इन कॉलेज चिनि ताको घरिदनले ग्रादा तिप्रा तिप्रालेन मस मायान सो आंसा मायान सामान कर आं तो आंसा का सेपरेट स्टेट ने प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बक्स आर्टिकल 2 3 बंस 2 3 आंसा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनेपुर आबन खायो नंका नों सरायसरे याके नों पना बा ताल आन को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फाइका आपुर बरक बिल टू बय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सरायसरे सेतु आर्टिकल 3 के ताबो ये स्टेट कोतरिक सबाइन मानो शुक्र मानो गासों ताबु सेपरेट साने बक्सा खूब भी पुरुष ओ सांगाव रेचन कताइसा तिप्रा सेपरेट स्टेट न ताबु प्रदूत नि दला बा बिवै न तैसा कताल खाइना बगे बक्सा दूर बिसिं लातु आं सौ नर बुतवा नर तापो बांग्लादेश दालान दालासै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां काइसा लिडार बकटेर खाइमान किसकनि कथाम खानागां আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইনকে আপনারা সহজ দেখরণ সপ্পা ঠিক আছে বিদ্যিবা বুঝতে আস্তা বলো অনুকা বড় আমা বটামা আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বড়ক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি প্রতিবেশী দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ओंखा वाला कालाय खाते मालाय मालाय थांबा नोंगरो वालाय खानो नों खता फासिनो हाय मेब तैसे माका थालाय बिलाय गातिर प्राहानो अमो हायका सिकन साहानो तै यासे कै थंलाय खाता लिडिया साना मुसलाय खाता आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी रिसावो ददिन कथां टंसा कुन दिनो बुतो बसानो नाम टिकेट दिदियां सानग्लाक कारण टिकेट ने बगा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन बट I am for working for my nation and the funny bagay fiaba or nokha je ko bui sam khane kai chin borok groupism khibir horu groupism bon ton kai saya muti klaimia amok klaimia ang nokha ni gobi gota warti sati maso khumulung topru ani bumungai ang khari pheka abo sab makarka ani yagori ma monaya toksa kapala suna sabu koko sugo toksa mani akok enele tirok bo borok ai bikhata sabo khaitongka abo haika se ko hopreng te masangka hopreng song khabu khayeno khaine ke juda anaka hopreng karna o ramen atamen name jom tani himan a jaga se ang abo hai jibono jodino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari ten phano ang tabun phasi ri jago horion debormon asaimani juda angso asaimani juda ani bufa ang asai sinino Shiv Mahadev Pujawai ang asayo engkai bui baksanano Krishna panna botala tab Shiv ni koksaka ang joton dharma theory ba sada sakhnaano jara phayako dharma theory ba baksa jala sen Krishna ka borak ham thaka jarang ka kanon Krishna bol totho bisingsi pariborton na sung sattome joyote যখন সত্য করে যেসব নং গির্জা থাঙ্গি সুরিটং যেসব তংনি গতংনি আওয়াই নং কিছু মানা কাকরে তিনি ইংরেজ সাতাং ইয়াকার মাকালাংকা বং থান তেও ইংরেজ সাতাই তে 50 বছর শাসন খাইমাংকু বং খ্রিস্টান মাংলে কিন্তু বড় যখন সত্য কবিবাই যখন সাজাকা নরে ইয়াকার সিদি আত্মা কবিবাই সৃষ্টি কর্তা আত্মা যখন সাজাকা আমকো সুনা পড়া উই হ্যাভ টু লিভ তিনি লিঙ্গুইস্টিক কক সামানে অকং তামুং বক সাগনা মো বরক নানো आं soal ngi samu biya susto sagyana maso an takuro sini daramani kai rajani hoite kusung sini basana pogoi thangka je boss পৃথিবী ni kono raja matri basana pokhani jodin kebo mo jagar kaya tongko ni a proman khari kai ang tirpraha
36 घन्टा बिसिङाव आंनि बोसाबोदि बिजत तलांगै आंनि नहु याखर आं खाथानाय तंलांगि आंसो त्रिपुरा ता नांखाय बुरलेन फाथामसना नांखाय ओ बुदाफा कामलाङि फासाय दङ हायद्राबाद पान्थाव त्रिपुरा तंगिया कोनो जाति कोनो राजा भारतबर्ष 500 पसिटिजन राजा ताबो प्रिन्सलि स्टेट दङ चिकन चिकन थाङै नायदि बंनि बात्रि बासा पगै थांका नि जदिनो कोनो राजानि बंशधर फुंबां हाकाय हरिजन देबनो टुडे within the 34 hours आं आंनि बोसा बिहिक्लाङै आं त्रिपुरा याकाथाङानो केन्टु सिनि देरामान स ताबुक सिमिया दसरा दिन आं बेलायनो ब्लेम खालाय एक समय आं आबो भेरि सरि मानु दसरा दे बपुरो बान बायजा नुगै तंमानि सेसे मेसे बान थेना थामासे बसुल लाका कसगै थांसिबो आबुन एग्जांपल आपिजा क बनि जे अद फानं गना बसा थामाले बसे उल्टा आरो कसगै थांसिबो आपि सिंगो आबुनि बागै जों ताबुबो किसे मिसे ता मकल पाखानलायो महाराज प्रजुदां पुलिस सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामासे सीरियस संगे तामासे कहीं कौट खबा जनगण बिब्रति खबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरनि बिसिङाव आबो काइसां कलाय फेखाने मुसुंता आं साधन तिप्रा संगै बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रां रक किसबा नामा करेंका बम दुर्बलता करेंका तामगै तिनि सारा त्रिपुरा हरसंनि मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंय तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा तंगले हा निनी ले हाचे नाइ सिजाक सिवो बांग्लादेश बा दुई टुकरा थाके बा एसपार स्पार निनी ले बांग्लादेश विभक्त माले साम्राज्यबादि बिसानि सुलता बा बहाय तफा तंखासं बहाय सिकित तंखा ताबो बहाय बुद्धिजीबी तंलायखा बासन करं करं लाय सत्रे अंका फियाति प्रमथ लासो आं दिल्ली थांपुर को खनाका चिनि हा चिनि रोल लायका मतामने अब माने अर्थ तामकाले सपायना कासकन तामने सेसेमेसला उल्टा सिं सबका आं सागावले प्रदुत किशु न नांगिया सिं सागांका बोल प्रदुत किशु दफना फियमा नांगावन बुखु गामंसु प्रदुत किशु ब राजानि बंश ब दफना फियक मानु फियाबा बमाइया तानि माया आं सका नों मानु माबा कलकातानि नक फाइलासा बमाइया कलकातायाव बंनि सय सम्पति थांनाय दे 1000 कोटिनि सम्पति दङ त्रिपुरा बहासो गरै शिलं बहासो गरै थाङै नायनाय मा 49 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड थाङै नाय दिया बक्सा बुरी रक असिका तमा बुमा बदल रक उफ महाराजा जागा फालसिबेका कागा ग फिलेप नों बतिप्रा मथा फायासिने आं थांगा 17 तला बिल्डिं तांगै प्रमोटर बाय झारा 22 कोटी फाइन खाइजा मरक मरक दयनि समर कामा पन नुगिया काय नरक बुमा बदल लग मुया फाइला एकुन रकम बसायबाय माइसे माद्रंखौ नरक थाङै बहाय थाङै मिजोर नागाराव थाङै जाखापाना ओए खाम फ्रम मिजोराम निथा दिलेराव वाय तंमाय इस थाङ देखाय अर सिंगना साक बायसाक मासा मुसु गबल हाकाय बेतिप्रा मतन बिरि सागांकाय रेलायसिदे बुरि छरा देखाय खालाय बरम कोना सांसरे बथाना सने नक्सन मावनाय आम सिक्सिमि सेचिनि ब्रिच को बुरि बदल आं आबो हायबनावना हायबा बखा डिसकास सेमिया न अम खायमान काहाम न केन्ट बजागा थाने नरनि अस्त्र ससन बुमेरां ऑस्ट्रेलियन कायसा ट्राइबल ने अस्त्र आबनो सि बुमेरां अथ साजे मानसिम बर माइया कायसा खुक्रि है कोय तंगु आबो कखले रखांकाय आ नांगे हाय बंग सारे फाइफिरु आ बुमेरां अस्त्र आबो मांसं तिलाय तंगु सिलाय तिबो एनर्टि खलायफोर ताम सबका एटीजीएट सीपीएम नि रान बस्ता तल सिलाय पे कगलाय एनिलेटि कगलाय तंखाता यांबो ओंखायबा सिबु मांनि फान्ते आबन खरकसा बरा न संका बांग्लादेश तम दे आनो खरकसा ताबुक जाला सब बरा इंजिनियर मामा निसो तम ताबो एनएलटी आते नरम थाका म 2008 नि कप नंगले बबाय दिन कमेन आं साका आंगा गेसेराय फ्रु हुगो थांफ्रु सिदा सिबु कां सम्मांनि दिला साकाव फानलाय मां सिदा वालाय मां आंगा दिन नायका टाइम दिन तो तंगो टाइम दिन बलाय मां सेसेमे 3 दिन परेखाय दुंगरो कलाय थांका बे लाता सालायो ओलका सेसेमे मांनो निनो थैजाक्सि मोसुम कोथुमजा आं नाय माने अ तैसि करिंगे बथैगाता सलाय मेसि सलायो गा आबो हेंगाता एनएलटी दिते कबा ओ निमता मामा क आजिंता या किसिम कांसम बिजनांगले मां कुबिनुगि फेमासब्ले निता आंगा जागा जुगु फुंरि मानिया ओलका चिबु कंसम मनामै सगैसि आं थांसि मालियागो तामगो कौन मासाका मा साक बाय साक कलाय ब्लाफ्रो वान जेके कगजाकाय साख्रि मांखा निन्ति प्रासाके बलं बरन ते सुलता बिहि बिसा पजन साख्रि गोनां पद सस्पेंड बुसगोसों माने एंटी इंडियन एंटी सोशल एंटी एंको मांसिक जों मा तंलायसु आइनि कक मेखाय जों हिसिमलाय आंकेबा आं ताउ सानाय मा तामबा लिंगुइस्टिक इको काकाय जरा लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट दक
joto tui lai asolai tini opposition leader chini brom ganang onimes nahar lai joto MLA nahar Jitin Chaudhary babu nahar jata nini joto kisuk ex minister tini buddhijibi professor nahar kaisat 2-3 chemda khaya koi bo jaga buti sinoro simi ain khoi tonjak tong buina kai chalok tong abo semana geneska tini bihar se duita board ni manokai rajya sarkar khai rongkai seng tripura kaise board khaimia deba tabuk to joto NCRT ni joto no system ka tripura board tabo objective nubla CBSE board hain bla engka jodino tripura board aste aste ba oke jusingi phekabla bidya jyoti homok jyoti dam gyan jyoti pradhan mantri tatam roni to santongo abo to CBSE board khaito engka ang tak sama kai bo jaga chin tabo golat engkai buni language sapojo so andolon khayble nang sana nangnai ani kokbrono no morjada mas manai आंदोलन खाके नों सुप्रीम कोर्ट केस फाजी बेबाग लाइन थांसरी बयले बासानि बागे से थैलाय बासा सहित इंटरनेट सिगि खाजाव आंदिरव ना थांगिनारि बासा सहित इनको हनै करिमगंज लाय थांगै सिलचर थांनाय दे रेल स्टेशन बकक जा थिमारक थांनाया बा कागज काजे दंगो 1952 बर बासान्ति कलायफ्रु आसामिस भाषा जों परे बांग्ला मासमा खायनाय सावै mulai kolai thia deba pro achina tam andolon kara khane kribe singkai jotono tamo tok tok sar tok leader bum khaina bagai simi se phayu ango sable je borok do jo dor gaya u mor gaya जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगने ला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुई तने का मुख थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेफले गुंडा कत कत सरक बा बा नों वाइसो ना कायसा बया नमानि सुनील शेट्टी आं नायला जरा जरा आं इंडियन मता इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा इनका बब्रे सिदा कायसा गंगै बका हामनि बागै नंगा मा बना जखाबान सकराम तता क्लासा का तै बिरुडी पार्टी पर गुंडा बाय गुंडा इनका बन थांसुर न फेबलो वाइसो ना रांगरुई इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए इनका बन जा खानी कुनु के बसकरी बाइक आ न खतो फेका आपका न साहेब रहरो गाड़ी चाबी से आफरगो मनी नि वाइसा ना मसुद लम्बरगिनी गाड़ी नि पास इनका साबो का साब थांमा लागे सागा आं न नांगो नंगा वाइ तंदि अमक समक इनका बो स्वाभाविक बिना आबनो सक्सेस हैना बगे खलाइका आं ताव अकंतां सातो मेडिया बिसिंगो सोंबाय सोंसिम वालाय मानु सोंबाय सोंसिम हाया सालाय मानु ओ बखा साइना बाके बना कासरना आं सागा हरदेन दे बन न टिकेट रिवै मन्त्री एमएलए सानार कोनतिरं तावां सुजा बायदि आं आबनो थाने ख्रमजाव आं सुदु काइसा सिमेसा कोनो समय पार्लियामेन्ट सिनि आइन दंमाबा जदिन आव मन काइसा पार्लियामेन्ट आबलां काइसा सब आबिसि सयो पार्लियामेन्ट बां 6 मास बगे बारे कोन एकटा पार्लियामेन्ट सेसना आं जो कक सामा परे दे साइमालि आंकाय आं फेकेन आतासे रिजियन नि नाइन नर बसा थापलि ओपन एरबे खाय एबन चिनि पार्लियामेन्ट दुइटा पर्यन्त ग्राउन्ड कक्रै ग्राउन्ड रिपोर्ट हामजा ग्राउन्ड का खायजाख्रै बोसोर बोसोर थांका 76 बोसोर 52 हयते बोसोर थांका ताबो 52 हयते बोसोर 22 बोसोर थांका 70 72 73 इलेक्शन मनि ताबो गनारि दुइटा केन्द्र बुझे थंत गासना पूर्व त्रिपुरा बो 69% बंगनि बरनो पश्चिम त्रिपुरा बंग बरनो आरो डेलिमिटेशन 2003 थापायका आसामया आं सायका काकायनसि थिलांका सामाचरण बाबू थिलांका दा रविन्द्र थिलांका आं तेको एकजना साकासो मुतुक्रै नरल लिडार बा एडीसी एरिया बिसिंग तनाय रक बर खाय ताबुक एसटी कोटानि पार्लियामेंट्री खाय आंचलिक पार्टीनो मानखुंब्ले आं रि फायका ताबु पानथन फाइल दंगो सिलु रबो थाङै 23 तारिख अगस्त 2022 निर्वाचन सदन थाङै सिल साबर तुबै वासनि का फायके फायदि मा आं थांसिमाले ताबु रां पैसानि प्रब्लेम बाय थां फायका आरो जतन साका ताम ताम आं साका आं ताबु नंगर परि बय साइरि मानु आरो सराय फाइल इन्स क्लाइथन तो तंगर तंगस्त का उलो तैसक सावनां आरो आं ताम साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंट मुसे इलेक्शन सेका जे एरिया डेलिमिटेशन खायजाक्तुम गसे मैप पे तंगले आबरवे एडीसी एरिया शुड बी delimited as ST constituency of parliamentary vote parliamentary election seat hengkai general lega general ka ko gedo basari hengka tahu ti promoter MP to mahumla ana ta khadi do nang jugo ta tangro hodi febara thangai sime thangla pheka ka bodro sing pheka ni
ও দশরথ দেব কত বছর এমপি ইনকা চিনি প্রদুত জিনি বুফাবো কত এমপি ইনকা চিনি কত জিতেন চৌধুরী বাবু মুখা ত্রিপুরা রিফিউজি ফাইমন্দিকা প্রবলেম কাইসা সানাই করে কুবুনি কেউ সানাই করে বাজবানি yang boni kok tho tabo somjibai dome Gujarati jotino kono MP tongkakai chini sungnaiton bibudi bubuk sinijak hangka tabo nang andolon khaitama Indian biroi kok snaya seni kok tarna chini basate boseng omahai mutitiba momuti hai mutitiba seng thengjaka sino tangi thengka thengjana nangka nengso angsiwa English kerang Hindi kerang ain kerang bela politician neng Amit Shah ba ang abon sabsai sau ano sabasa khorasa boy thanai sau bor 1300 jona tabu je mothani bisingo joto habaika baksa BJP thangka patal khai apro 29 Oktober 2019 da 2019 ngono apro Asam bana arai gonta Amit Shah sapon ain সংবিধানের নরনে কোন জায়গা যদিনো গলংনি তাখানা প্রুফ খারি রেখা আং নবাই দङ সরাবো আনা আফ্রো যদিন তরিখা আং ওয়াইসাম ডকুমেন্ট তা ফেরকমো বারনি সংবিধান পদিন কার্যকরী खाना मसुक लिया काय खासरी हम त्रिपुरा का आदिवासी का जरूर नहीं है हम बंगाली का जरूरत है जनता साइरिस्तो नक त्रिपुरा सन सिंग लिया जमीन का जरूरत जंगल का जरूरत जल का जरूरत हाँ रिसोर्स का जरूरत लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं साइरिस्तो तक सराय कब बता तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय मा साना नंगो काजन मुसुं काजन सासरी आरो कासके बुफा बना कोवालाय हुसि सरकार सरचिनि चवाग नङै नग फाइ मानि बखत लाब करै साइ सिरां काजन मुसुं कक्सनि चरि नै अबाहाय सराय सेन सिता बांसौ त्रिपुरा सरनो मचिने हा भारत बाय हामानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि refugee cannot entitled भाई के बरो entitled के हाउ रूल बरो रो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट पाके का अमेंडमेंट पतंग हां बो अमेंडमेंट बरो पास का और तीन नागरिक खा नागरिक त्रिपुरा गवर्नमेंट इमाया पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 पुला सेकां टेरिटरी आबन पुरेसे नागरिक पुरेसे ओडिक को खै फंडामेंटल राइट्स आ पुरेसे रूल सिस्टम बाइक पिनि सिस्टम पुरो पार्ट 4 सिनि बरो आं ताम खाइना मसो सेमान at least part 1 part 2 part 3 part 4 jotini chin त्रिपुरा सरनो आं चेतनारि देवै ओ मथानो आपतिके आं एबे सिदा राजा फाइकाबात साबै मानु राजा व सयसय मानतागु मान केन्तो बिनि कलकाता न फैलाका मायांसिल बबुफुल चिन रम एमपि तृणमूल कुणाल घोष फाइसाइक्लान थाका ब 13 বছর नानि बंधु नै नाइट क्लाब मो साजाक बिन्दुर बता मान थाका आफुन चिम गाइब आस्ते आस्ते सेसे मेसे तामो सकाब सन्दी माता हमो माता का नाम लेके हम बांग्लादेश को नहीं हटाएगा आन मेटा पद देव रो यानो खिनि आबान कोगा अब बिन छाना कोक सगरि बो बो हतैबो ना जे तुबु मय बमा खै तकला कोक सैतम सरी नंग जदि साका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सानाय परम केबा इनके नंगनि अति प्रश्न अधिकार नाय दिसि ता तिनि ता मालिया फाइतो नांबाय केबो जदि इनके प्रोडक्ट बानो डिबेट खाय फैरि फाइ एन छिजोगाय सावो करबुक थांकाय आय मति सानो एसे थांका आगत लाके सुप हांकाय सावो बरं त्रिपुरालेन और का सुब थाका जों फाइकांगाय ना ताका तन थांदां थाका ताका तामंगनि ना कासेको इंटरलोकेटर ताम इंटरलोकेटर नङा फ्रो आगे सेबा इंटरलोकेटर हम बि पाहिले मांगना परेखा नङा जनगण ताक सेताबो कन्ट्रोवर्सी दंबा इंटरलोकेटर जखन जगां ब्ले मीडिया बा ब फाइतां फैना बा ब इंडिया गवर्नमेंट सबमिट खाय आनि हनो त्रिपुरा सा दाबो त्रिपुरा म ताता काथुन तेब सार फाइतुन अब पत्नी खानाय कादां कयनाय ताई 6 मास सुजुरिगरा दिबोनो ताई 6 मास अप टू अक्टोबर गरे समय तांगे त्रिपुरा म थानि बिसिन दफायाव थांगा तामनि बागै जोंर खाबनो तनाय बा आं बा प्रकाचिनि हासिनि रुल थांगा केबा आं तह तक सारिनो जे गारि खुंसा खुंसा मा सनामिना हाय तक खाबनो साइते मा काते तांगरो सागसे वाल नक सलाय तंगा तांगा और ताबो अम समय सिरि फुंसा बक्सा काते सिन लास्ट फाइट ताबो टेस्ट नि बनो 6-7 मास गारि कारण ताने के गारि करंगे गारि जखन स्टार्ट खान बि स्ट्रेंग नका सेमान ब्ला तां सुदो स्टेरिंग सेमान तका गा बं ताय 6 मास गारि तो बसा लगनार 2 किलोमीटर फस सावनार गारि ता निंगे सावन सरिया को फुंसा न फाइ गारि को मासु मा बाय लग लग से ए टेक्स पार्टी खालाय नांसि ना म खालाय बक्सा खाबलो त मतबो तामा बबते आंले सराय सरांसौ ताय सेप्टेम्बर अक्टोबर गला ना सिगनाय एबं प्रदुत न नेता थां मानि उमानि यांगिया आनो पार्टी दो केंतु आं सागा बजार सेपा साइतुन आन्ना सिगो कन्टे ब
justice bai thaya kai o dofai o gyang sarika tabuk separate sangkai manai sawo tabun manai muri sung policy kheka tam sademan borok saklai kan rok sademan semia BJP 2024 election phapikai alda rajori sanai gosona kairika kenta abo tam seman birat kiri masing besang phai tongorok 24 BJP phalia central ang tin saru ang saru karan ta neke jebabe buino corruption sai borok se corruption ni master utorimi parliament olaga sms parliament rime se bibino babe ngotoka sakabla ang sakabu sango 24 din pore khai tabu je kot sen jela hab jak nukan morok ang suduni na tipran leader ko simang solit tengya national leader lo ang thang phai ni tu ang ano karon bobo kubui bobo ereng sungusina nangnai gatabuk ang sana meka all linguistic andolon khai mane pore tangnai linguistic andolon khai kebla gibo ang pabitro mebar kumar jamate ex minister ani brother tabun onor sumina di phun bai o tono sing 47 din ang mas objaka ang tambasandi ang saka je manoniya শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাকরা মহাশয় যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেয় উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছা তুমফাইবে না ওয়ানসার সাংবাদিকতা তুমফাইরিও waisa horidan debar waisa kamera saksi baik apa Nogendra Jawmati botongko cinimko botongko dia ada satu nanya itu kuida fungsena ang sakate ke sakonkai apne basa commission khayoi ঠিক ঠিক তহনিন নাকি আরো 70% উপর মানুষ কে তাবুক চালু খাই ছিল তেম তোমরা অততম খোঁজা যত রাং স্মিথ ট্রাইবেল ফ্রেন্ড রাং কুটি সবাই আমতি বাসা কমিশন সময় কসন তুক তুই লিডার দফানো তিরা তুসা শুধু বাসন রাখতে মন্ত্রী এমএলএ চালা বসিয়া হরিদন দেববর্মন আংসাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানি পাহানো বড় টাউন সামচিত যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং তকাই যদি ন শ্রীশিকর পাইছ যদি ন কথাং তকা ফুনুর আংসাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি আসলে বন 10 গুণ আংসাল রন ওয়ান সনাং পঞ্চিত খাইগলাক যত নাং সুন্দর ব্রিকলাক বতিকে শাসন খাবা আং আনথানি পলিসি তো দাজাক Central Bini sasalan kun antani kagar buin thani mong tu ang saka tino mia dite saru kotani samaya naslakan bothar kiri thoithanga na to santing nai ang kendro tirpa tongoi buin phatan han borok phaisi mantri homo borong ko bose mato bon phas da bikhai mato bon phasi kono naisnai tamgoi nang obai kai satba ain onek somoyo lua jemon kragno kento bono thikaina kai hora songna nango ain onek somoy songna nango hinbe jalana porega hala yadaba চালানা পড়েগা তাসু বড় সমর্থন তাবকাই ইলেকশন প্যাকেজ থয় তলাইখা ও দিলি থানাই মশালাयो রসালাयो হ্যাঁ তং থংলাই তাবো আং সানাই মাকে নরক মশানাই রসানাই নর তিয়াটো তং তাবো বাসাই বে অঙ্করচিরি অঙ্করে তিনি অঙ্ককাই ককজানা না নেং সিসে মাথানা আং তাং প্রিমেচুর তাং সাকাবা আং বরনি ওয়ানসুং প্রিমেচুর আং অনিমেস প্রিমেচুর বত 50 বছর খাবলে আং হাসি 1 বছর 2 বছর ফেবলব ang sanai ke mosi nung pula sekang o basano jara interested sa kai tonero boro bai asu la yoi nung TSA blog joto je suppose ko joto সংগঠন হয় asu la yoi jara interested na ka saklai di moti tire jara tin basate moti se wan sula tongka nore joto na moti meeting program faide nang views bos share thepe di aboni pore kai neng kaisa commission thake nungbo nung se khaide basa commission apro nini basa commission ও পবিত্র সকা আপন তলাঙ্গাই নাং থাং দিলি সাইছিদি ইকোনা হারি সংমতি বঞ্চিত ব্যাকলগ সাগরে মতি বঞ্চিত মতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত মতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত জাগা জমিবো না জাখা আবো নর তাবো খাইনা মুসুম ওংসলিয়া সনো নাংগলে জল জমিন जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा त्रिपुरा का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो serai serai dile pajantar monto saito ne tam kiri tamai ba asu kiri khai ngla liya sar njak sal de jakai no
sini borong barang member kumar jama tebo besar bos menteri saka tablet menteri sat mani fik na MLN sat takai tangwe baksan yak himjar nai nang sinai PG sto tong hram ha semang nai sip te 5 bosor MLN ka PG ugri kha angwe baksan jang nai ha o wanso kobir rabindranath sama je borong no uklogo rohkai nung uklogo saton nai sedeba abo hai nong khata ko dula mondir kobita sung tabuk sakwe sak samolosona khana bondo signa nangu ang botini sesau ang tabuk ke bana samolosona porjone tabuk party kata khana ba kebon kare se 6 mas samima nai tipra mothano dadin saka ta tipra moth language ke phacheng आंदोलन खायना का कंतो ताबो बो मेचुरी आंग सका आपन प्री मेच्योर मुयाको तामुगे काई निन डॉक्यूमेंट जतो खाय नों अमन तो ये जतो किछु ब जागा बुति तो नों आपन थारा नाहाय ब्ले हा ताबो बो पासबो को मानिक सा तो देवा साबलबो त्रिपुरा तो कोनो माइको जिगना करि साबलबो रिन तंगले हा का सिबे तो आने अंदर करि सराय सराय को का सिबे सावा तन नों और तां खलायबा नों सिदिता आंगा आबुसै सावर आबन सावखौ सिबे नि का केंद्र नि Human Issues Development Minister Sabah, bonus nung sinangu. Bukan? Tidak challenge ketong bay. Bos ibla jat Tripura ni orang Tripura voto kabang mana interesting dia bida juti sebelah tu kan tabuk Tripura sana problem. Sini language muti pabitra so kagak copy rohori wasa musuh tadi musuh kayoi. Ante kawan thaba abo bukhla je CPM amal faizal ya tabuk BJP double nin सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए. हम आपका साथ है. जब तक हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहेंगे हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए सर नहीं बोले हाय नो एमपी नाम पार्लियामेंट नो सादी नंग प्रॉब्लम नो पार्लियामेंट साना बचे एमपी बे तंग एमपी रो बाहाय थुटुक मानसा लब बाजु बंजे 5 बा सालांका 25 बछर एमपी खलांका हक थाइसेबो सालाय सैमिया तामो सैमिया निनि याफां यारं गरै तो बुफांग कायतम जाबाय सा तो बसेर kan geri kable hengke a to bofang khaiya ne bagai na ang saka edisi eren tak phano obo na tabu seng na khatang khaimya buisa na kubang maso bakatang na ko simi youtube khai saitong ang bian bi khajine sade engka tabu CPM ongkhar ka sipma ayang thangmano BJP thangmana bo thik engka aro thangile okok se semali angbo tabu sini buku patal koina ba totra dri kara dekhiri jaksi botang kok saimanai ba TRP sini chairman ja khatong ja khabo tam saimang ka agi hai आगे बांग्लादेश से गो बैक ताका हिंद मानसी मान लिया और दिगरा दिशिका आंगो दिगरा जगह थंग मानता तिने CPM थंग आंग बलिना ताहिन तो मानता लेटे पे टांगे हो सकता है नहीं सकता है यहाँ कब संग फसाने पारा दिखे ताऊ अनिमेश ब्रदर बसा मान जागा वो त्रिपुरा मोथा फसांग CPM कैंडिडेट तो मामले आंग मान सुको कुबिकक अब कोनो को समय आंग ताबुरो को चिनिंग करो खना बला बताओ को कता साने आंग ताबु लूप निबगी समय अबले मानो थांगा का जखना sini tabuk BJP ni koik jang bung salia minister ni ano no koik bar faika sakable neng jakono jaga nang tiket nai ha subsidy election sukam angha hayable baksa ka so BJP rang rejakna ang saka ano 10 koti rang rekha ang 30% feuru sira kok ang baka no sa ano 10 koti rekha ang an change document tongo rashtrapati rejak tongla sil sauru tongle ang supreme court file khenai ani ke musuk se barni সংবিধান bodin chengjak barni সংবিধান 1950 ke tangi ekatu jara obo poror fire refugee hani malai abang aposis rights I want to clarification for Indian government plus angko anga Indian government bar expect tab high court nung satri high court nung sagan ka asal संगठन थाना रोड़ी जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए संग सानंगले अब बक्सा ने केनांग त बोरा कासन आं कासन तामु सुंगन रब आं फुनु kwaja kam kasi imang bus stop एकदम पूरा सिंह हा करो जाना कसरब एकदम सारी दिके छाइं क्वा बाइक काना नायखन खलाव इमांग आं सिंहंग मा तस बन सिंहंग मा तसु आंगा बाइक फुनु जका फेबा सेसे मेसो लास्ट तो अंका कन्ट्रैक्ट पावर फाइटा तामनि जने का सरगनि पावर फाइसा पुरानि कक से थाङे आपु यखang रगoi का केन्तो मारग मालिया इंका ताबं तां सेगां सारि कानो यखक्तुन बथातुन आं तिनो तिप्रासब्र हेसका ओ तिप्रासनि राजनीति अधिकार जदिन विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसार तुमुंग नong थांखांखाय अम लैंग्वेज ति बन पलायन नांलिया म ताव आंदोलन खैका तिप्रास थिनाय आं बगां साका कायसा तावक जों बिचार सिनासिरि बिचार नायो जों भारत बहामानि बा फातानेर बरर फाइसासन सुसन का रुल खाना बगायदा जों अर सुक्ति सेक्टं मारजाय एग्रीमेन्ट चैलेंज आं साबले प्रदुत जी निनि
Nini the grandmother agreement kajin to copy wa. Sakla Rusna bani payo. Sakla sa pakana British Indian gokan government of India ko sadak tango article 5 6 7 sadak tango. Portion ta 20% disarso giltongla salat bure. Saton muti phana samani bino tatal ne. Aro sreso go 1935 নাগরিকত্ব কার্ড গানাং অরিজিনাল কথাং গানাং কে সিমি সে বড় ইন্ডিয়া ফাই মানে bo barman pa beka akban se phang bo phagan kai india ble British Indian somewhere resident certificate dekho. The Government of India Act 1935 abon kagos nang sa over ka sarasar pori nora over line tek sam pori khano serai se tomor pass article tam se abe chin boror na angka bubagraf ninka pika pai switch phaitango ka sam ko ko thosa thango produ jinan sakable puila sekang tak bhata sama ti pramotono legal awareness khan tomani ain te odikati wachana leave that namboi China ha baika naka sabo what is the problem main problem of and reason tamni baga ha ka bakaba ranu barobe tripura ha mani pore tripura to mo ma refugee phaya ma sapa kai sung tin ha sung tin go sason phai sung bai thang tong ma khu abo ko buja ku ereng ang jona gon tin sung tongo phiaba Angka tabu sini je language na tu je problem mo tamani right that tu hain tu je Roman script je sani tongai mani abuna tabu restore khanya nke aini bisingti panung hai keba andoloni bisingti panung bobai khlaike chiki man thaino mani ma yes language chini jara sapai sok gangso amon correct time basane andolon hate স্বাধীনতা আন্দোলন mo bangladesh saleman rahul gandhi ta setting deba anggalia ni abe gulia bi khana se to khagala khalunga like naam keh ke jaunga bosab la kaise ko modi ji galia ni bagai gosam pirangka kai kok saka bobo nengka ekanoi boita galia ka lekhai to nika sini poribana khonro jebebe galia khlaika jodi na sui to nika kai kitab por boy esa sagala khon saka thingna to bina kok ang makhna boy গণতন্ত্র খাইকা বা তাঙ্গি বন নং প্রধানমন্ত্রী কে বুখ নং কুতু জানাই সিনি প্রদু জীব বন মা কুতু জানাই তা নং যে বখর পর সमा কুতুলে ha injin nang nela injin se bagrum tong la gung pungle ni sakar gung le tong ba saka bai proses opre tham le gai injin se ngol ka nang injin tabu oti pramotani atoti prasana nang injin saka nang ma pungnai ta ngai nang tabu je sabat to ka nang tabu rectify khaji asukai non asing me sap saka Sao seleng zaka angle seleng zagya hajar bar khoma makhleng sung khoma khaimali ang kaino dopa khoma kha bono tabu sung srai masing nai nang kinina abo haiketa interlocutor no nai interlocutor man tam guarantee tong sari no guarantee no chance 1997 NACN IM ceasefire kamen tak dia zateis tabu su jara kuno ekta bongni Greater Nagaland mada mankha interlocutor ka bongno busur khase 5000 কোটি টাকা 5000 কোটি kalabo bosta rang palakha 5000 কোটি no borok bosta sinti prasana ka 1300 কোটি election raga renai sitaraman o ngoni sakai rona paika boni phalian chita khari dilerang dir khaba 13 টাকা dor ka edisino edisio jarang thoka kise misa basalai jaka masana nyabut ang takun edisi rang salayun sama bang sa nongai ble sathun an borok sakai spagera agile sing cerai furla sida nini joto khairati torete joto wanji mang officer wanji masa nini dumbur bana ho joto wanji mang sai sibai bong officer agoto dalang kota sa kotor nang abruk poi disi ta ani borok kise misa ka sagara situn fiaba nang asau nina buinin dalal bigita khaji nin dofa kemana itu kata tening sah samla juga 27 ni sekang movement makhainai sengkuno naya 1941 জনসংখ্যা 5 লক্ষ 13,000 ডজনা বড় তঙ্গ আফরো जों 62.6% তঙ্গ গাসং বিধানসভা সিট কাই 60 টাও जों 36 টালে থ্রুকসা তংমানি 24% গা থ্রুকসা সতটা তংমানি থ্রুকসা থাংপাই খাংকাই जों आरो ब फेकासिं सिमाना क्लाइबले tamun bagai ningkiri koro phina bor hani malik to phine bolta kisne kanun ko bo kanun to bor tapos boy de aku even 2019 sini amendment ek mani tak tripura bhai ke kral kari kajokri khain sari challenge khaimana supreme court thangai ponto andol khaimana o bororo jodi no omo kajokori ngi sini boro nagarika hal rukhate omo ni jawab di india sarkar rasa sango thani ang horizon development sali tipiriba lama tan to nebe ka jotono
ang tini rang tokan besapati ang telangi New York sastong humu migration nawi sangaro kok sating huarbo ang barni biri saglak flag situ jana sob samay na flag bangsa hung tongnai pheba ani baroni usuk সংবিধান kaham ei je সংবিধান ase kaham tanga ani bage hanya ang abon sangnayu tasa sango sasa ang titunai इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परतो ओमाय कहा गसक एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंगले और अस्मिर मजा खांकाय द ठीक আছে ताबुक राजन किरी kiri ke tak lagi babai. Ano horitan debrong li rohor li bonang. Esan he ani nenggor ganatantra to tong na tau tong ngan asu tong si. Sanoman kasu tong si. Ang sake bo Kolkata ni joto no huk phalesak जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बिकेगा तब तक प्रदूत जी हमारा तिपरासा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा। आज हम पूरा घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया। तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइडी तो होतो बालीगंज सर्कुलर रूट कोलकाता न हार्ट ऑफ द सिटी बगनि तामार तंग और आगतुल ताम पुकुर ताम तोर मकल बाचे थांनाय जाय मोटा तंगाय निता प्लेन टिकेट आमति दिता ताताल कानो थां फाइनां रिनाय ननो कोबो इंके बा नंगाने थां फैनि तमने का आन ननो नायना बता आं क्लां फुन को बिनो सिकदे रविन्द्र सदन थांसे के मेट्रो ट्रेन का रिक्सा का दी 20 टाका गाना तम तम थानाय उनो 7 नंबर बालीगंज सर्कुलर रूट कैंटनमेंट रूट बनो थांसे काना तिप्रा हाउस ग्रिल वसे सिंह गनां गेट कतमा मालै सिनाय आसिक जागा कटर आरो थाजु बागान दं ओरु बागान दं लिसु बागान दं जतन दं ता परा आ जागा न परा बर्तमा काई दुताला ताकसे नेता नाने बा नेता ताम थानाय 59 बालीगंज त्रिपुरा हाउस 59 बालीगंज सर्कुलर कोलकाता वेस्ट बेंगल ताबुक से फोटो फाइ फेटा बंगबो नेटो दाजाक आबो से बाक्सा बासिनी बुरि बुमारक काका कवंगलाय जाऊ हा सिनि बोबागरा फालसिबाय का क्रिका सेस थांनायदि बरक तिनि 50 साव साइको तालपाता 300 कोटी नाखा ओरो साव 120 कोटी यूरो साव 50 कोटी नाया हंके बरक तांगे बर अवनति चैलेंज खयाबा किसाबा नामा क्रिकेटा मुभमेन्ट खरे गानो ताबुक ताम आंखरामानि खरकसा बं बिसिं सावबो मुभमेन्ट खायनामा हासा कगरि पुर सारेगापन सिनि रांके फिलिदि हिन सादाकु आबु बुसु कुबुया सानाता नांखाय बबं कां सारि वाइसम तकर खाना बखासा साबले ओ फना का तमा 300 कोटी न नसौ नंगला बायसम आं सिबिसिं तंगला साबले आं साइमन जाया बंसौ आंका छयका तला पात्र तम मान कैसा बनेस खाना कासि कारण आंगो ब बिसिंगो माथांया मलाई बा बर मलाई तन साइमिया का आसामो थांपुर खरकसा लयार साइखना रेका नंग त्रिपुरा फाइनर बराप्रु कमबेस रां मालांका नि बीजेपी न आबो समर्थन खजाक आसामिस खरकसा का गाबो बुसु तक बयाबना वां फकास खाय नया तमनि के सियारन तम छाइतना दासय सागवा सकता ता सलाय वाले नया ओ फना मुतै सो आर के बो सक्सन बैकग्राउंड का हम चरित्र का हमने तना तिना मेरे अंग साना नर ति साबो नर आसिक बैकग्राउंड का हम चरित्र का हम तमु का हम के नर फिलम खरि दफन फेक्सि हरिजन देवर मत फेक हरिजन देवर मत टाटाल हरिजन सयटाल आंगर मीडिया पर्यंत फुनुगै रखा सावरिका रंजित देवरमा जखन फेक सापुर गोनां WhatsApp रि रखा वाइसबाय न आटिए खलाइदिनै आनि कागज डकुमेन्ट आंनो साफ्रोमबो फुन तक्सन नांनाय नोंगानो फेक बाबो बिदर आं तिप्रासले फेक येबले आं साइतमान ल का अमबो ब जगा दारा आंनो इसामत सो आं नंगे खरकसा बरागी डीएसपीटी साइतंखा 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर तै इंकोंगलिया ताबुक संसा प्रेसर नांगुनि रिदो खबो 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर अगो तै इंकोंगलिया हामालिया अवं बगे संताव सप्रेसर नांगुन साइतमान बिना बांग बांग bin mutam basam taika den 3 number artikel mutabek yang ka DSPT yang ditong ka bin basan ang kana imang kata loka salsa malai pran ka sar angon ka nina basan tamo 3 number artikel mutabek abo tiprasar te hamalia sama tamko jin bor ajaga tongko 9 pass rock deputy director rong ba ka IS rong ba ka 10 metric fellow ka ba sabni darain ka bo o Ambedkar sigang baga aban ang mo संविधान याकर में यही कहे Ambedkar
mo সংবিধান kri horidan depan ma tini ang bawa kok saja nang khum sakri ma khum seng barni সংবিধান kaham kento সংবিধান misis kai chana thoket plan thaka tini dosra de lama kro kang sai ka ai ware ang bor sajana ko gya bo jodi apro saka bini fighter no bini fighter command se mohan chaudhary kolkata phane wahan te boss bong ni commander nora bo sajaba bong ni captain se mohan chaudhary mane ko supreme commander silai tini nari hingga ba ti prasar motamoti golaga tini hotta bai ya kumare modu tini jokhon kotna thable apro hoise ngaka wansa mohan chaudhary kirija gita dro 1292 buto busari dosan lamus lang reply raka kai tripura kai yang bor phai me pep langai tripura tago 10 lakh rupiah mungsang ini asamis 5 lakh moto refugee 1957 ka butali sedai sebagai sa sunta asa ekho nor basa ekho mo ইতিহাস পরীক্ষা কাবনি বাগান আং দুঃখ নাঙ্গো তাবো mo linguistic ang mo linguistic tabo dogas sithi mangka bat nangkai besango siamane phai kaham kai ground preparation phai ang ta se udar maru korati age cherai purang bufang ramanu mata ko bufang kodo ko to rakai puro pulis ka bufang raja bla pebla ha gana gani biang busu to klani wa tongmani sida bufang chiko toma tam phai bor abo bothare hor sokhi ro hor somam pore se biang tam khani abo rojong tojong no wa chra tane akabar ko khlai thampai phai me khlai se ang porse bufang koto da phai ang kom tam saka kai tabo tini no ngochi thima kane ho mian ma bisram ngono kai MLS ho se singba to le ka nang phai subut MLS ho bo nang phai ngo bana nasle pa to na hanjo to bon nasle ga lang bo nasle aba ngkai angkai mana abo hai pha phari ya woi omoni tamoi karon je suno h sidul dalia omo hai sini sole songka kom o 22 ta bisingo sinha kom population no agi language security ja pro to tong ang kha khayo tos tong nai tutungan nang eta engka apro suma sanai ble engka nang jodi nang lekha suno je kunu bank national langko wo suno english bai no ngomar nai am tipka maton ganai ble nang taburi akheba engka tripura wo songo pon samanu tripura wo duita bangla but khaines khaiman mos thaka saka oros duita put ka bangla kha pochimbango kaisa bangla but oro bangla but ha india wo kaisa basa si dikhaise ekta but kais paijak engka ta tripura but ka bangla but no but engka ang aborno sucara khai abro songkorso thana ya pheba kubi kok masala sinai sing kubi sali angka sing kamane abla bakhano thik tona langai abse sining ka kaise sing te prasa tangchak mane movement khaina bai tiar ma tongnai ha sing ta hina kama sanai omai ke tongkai dada sagnang ya basi oktiya sing pai sinai no pai sinai sing phiaba sing jotino thangai tonang sing ka hawo sing thanchang nai sejamane ang tini si stop saka tini si stop phiaba baksaka na sawo mo lama thung to mano sejau no aros bol ang sejama ya ang saka je buto 20 ta mani thamono motha taklai ja 46 ta 42 ta basamawo 35 ta wansa bai man phaipanta kono din ainsna maiya maman kumun ha produjiano sable hoidon nangka burangka angka burakfu o tapos roka sikala o lokinak roka sikla o buri sikla to bobo buto bosari tambeka aboni bagai khajan taku bukro hamja ka soike hamjatun hamja ka chadru hoidon nang hai an tipro nagori musanya sari daba engka nang rang pusir ode ani je property tongo assessment khai andras rang burulena phathangi ব্যবসা খাইসা tongo jinaka hok asing lekhan canada phathang migration nai phano plan bara phari rosri to phano ang tamo onisto klayo da phanthane anga sik ngotongba angki tongthok tongo ang montri mla sana goi tongthok tongo sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon na mudi samahya sad boje sab rail station phalo mone asa approach rail station jingyako mamja bai khela tau bo ang horizon te pon thabolong sai phau ma samana jodi oni mes pano bufano thangiton kakano mota talnai thabolong chawi single porima phaijau thabolong angla si sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa na pa thabolong sanai bos tabu khai bok kalang yes tini musimatra Abraham Lincoln soro juta sunarok tini American president bungthamung to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha ang dopan dorson mane or rap ni bangla dorson ja mane reveal kangkha reveal ba vision reveal ka dopani kaisa prediction
और डॉक्टर लामा तमाम का सोशल जस्टिस माने मतलब भारत योजना का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम, और जो मुसलमान रायती जमीन बरकरार चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए हम छूट रहेगा। तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 होना चाहिए। अमन तो डिबेट में खेने से वांजी में ताक किरी नर किरी टंकाई थुई टंसरी किरिया बरक टंग कबां गेन ताकफानो थुइतुनि हर बाखनान तो कबां टंग केन तो साबन बगे बर कलाई मा टंका तिनी साइड में 20-25 हजार ताकफानो बलंग थांगै दफानि बगे सिलाइ स्रिं फाइजा कबां मा ताकफानो थिया गुतंखौ मसे माने टंखौ बरक ब लेंनि टंगौ बुइहे बासन रंगिया बखा सिमिनो आगे मुफुक बाय नंगने कारन काथमा हाय खुलंनि कारन काथमा खाखला बुलाय तंनायखौ बरक गाव खाखला बुनाय रक ब जरा जरा नय सारो सार नों थैदिनो जों तंनो साय फाइनि फाइ दंनो बिसिं बिसिं आं सा थैनानि बगे खाइला पुनि सका मना केलेने बामफ्रनि का सिपियानो कासा स्लोगान तगो लड़ाई 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 चाই लड़ाई करे बास्ते চাই এই লড়াই লড়বে কে তুমি আমি আবার কে আরো সসিক মাথা নাই नोंलो फोन थैसिनाय फोन यांगलो थैसि माया दफाना गुलि सासना यां क कासाइतो यां सामुंकाब्ला ओ बुमेरां सगै जाकवा ऑस्ट्रेलिया ट्राइबल नि अस्ट्राव का बाहायबाय चिन्ता फायो गया आबां खाजन ताको बुग्रक आंले आनि व्यक्तिगत ओपिनियन काय आं ताबु मठनि लिडार्स ना कयजाव अमन थि ताबा असुत अ सालकुदुं जराव आन्दोलन तान्दोलन ताखाय गराक्सि नांखाय मासिं कसाव फनो कमाइथेबले नों आं ठीक दं हाकाय बिहिक बसाय ठीक दं हाकाय कलमा जरा जानजना बिसना थुपाना केबो कमागलाक थिंग जरा फायकाय बिहिंनि बिहिक बसानि बसा ग्राजुनि ग्रा ग्रानि ग्रा जागाव मा तंनाय आवश्यक दंगासि जों कथालाय मानाय आबुनि बिसिङाव जदिनो साका आबो आनि बुमुं सिदा नांनाय ताबु आंसो सिगां सिगां आं नुगुइन तंबो त्रिपुरा लेंगुवेज टेने सरसा खालाय तंनाय जाव फियाबा परनखाय समर्थन खाने कसगरै आनो बुइबाखासो नों सियाको सोशल जस्टिस मुभमेन्ट खाने सामानि क्षमता करेके मुंसाय माया नों क्षमता फाइकाले को बाइपीएफ तिबो सीपीएम पुरो बतिनि तिप्रासा मन्त्री साबले मन्त्री बा खर बुइमान मान तंबले के तामगा समय के सक्सेसफुल माया बा आबरन खन ता वानसन नगिया कासे को बुइ ओ वानजी बे थके जना अकरन ओ थके जना आं वानजी नेसनल वानजी तिप्रासा आं सामा कक्से तामो आसे नों गुतो आं खाबा मन्त्री सभा थाङा गाबला खायमानो खायनाय दिता ताबो आं सकला ताबो मथानै छि आने आं फयं आं बना बेलायके सेरा फंजरा हा सामजागो किन्तु बना बिसे हामजि गया तांगे के बनि वानसमाका आं सायमाका आं जदिनो राजनगर प्रमनगो मथाव सरसा खाय थांकाय बते एडिसी ओ गंग थांका enka ang darum tiket de david dan bo angko khlai amugo na bin angko khaima ting tong bo saka ang kento angko krui ang khai srai srai ko dok phani bagai commander je command khai kai kok khai jana nangai gachini produ sagabla greater triproland pahle bola tha myanmar bangladesh assam मिजोरम आबन टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटर त्रिपुरा ओला से में सकै सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्री में बरना ग्रई ताक्सु जरा आं नुगिया को होता आना जदिन रियान का बुलुं ताक्सु जरा मैप पताल फायो एडीसी फातना जरा मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजा गई आदा खलाई ओ आईपीएफ तो सानमा हाइके आईपीएफ तो लेके तो बंगले मैप ते सामुं खलाई खबा रेडीमेड नटा बन खा को केरोसिन बोट गिरने मासि गिरने आ जागास तंगायखौ ताकबो तिनि आथ्रा मुरा लंथराय मुरा दङ अबनो सहर सामनाबा हा आरो पेट्रोल पाम्प लादि तिनि मंगियाबारि ब्लक मानि फाइदि आरो थाङि बासनि सावना आं बुंबा बां सारता मागनि माखम दंखौ आं साबा केएम से राज्य पालन थाङि मेमोरेन्डाम रिवै आरंगले आं तिनता जागारि मानि बरमुरा आथ्रा मुरा लंथराय मुरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया कायसा हरनि जागां तियन्दा जेको नंखा तुमला खाइपला आरो तै काहामनि दं तै मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे नों नखलादि सब समय सिम बरखाय पाहार कोना कोनि थांगो आबोनि बागैनो खाजन ताककता बखरो सोंतै बिसि बुरुं बुरुं फाना मदिके थालादि बोबागा प्रदुसरि हेमिया हयतो बनो आं आइ कलम थुनांगो दियायो आइफोन बिनो हाय सब समय सिंगापुर जे बसरा वाइ थांबाय बुरि माथांकाय कुनो समय फेरांखौ थांगा बिना बखानि तामरो हेफाजाब दङ नि बुइसामाबा लाइ थाङा गायसोंखि
bufa thike buba ko sabutiro maisai tong prithibi srishti khlainai kebo orphan ke kebo na rihe ya buma bufa thithanai porjonto salsa birat birat borong thamayo abon bagan kaise ishono kirisiri srishti korta sabatong nongjasba khlade srishti korta chirigna siri o ha bosomoti oti prasana snamai srishti korta ishor tabuk samla koi bichara sidi singla kamanangkha jatono godi neng sadu sonyasi topasya khaitanai jatono sanai sirita samna sanai srishti korta sin sanai creator god sing samna sanai creator dai kono no ko ya direct sanjirwaisan tabuk aboni bagino sing jese pano haba khaitongni nini hugni maisiloi kaham jispang tongni nini ha hamia riti moto tangjaya riti moto jodino khlaija kai nang jisipa huklai tong aboni pholmaiya olokai pa saipura kai mase dingra sa maimaya aptiro wang nukha thaijung dorong paisim thaija thaini khaklo chin chekoni mekon thaler mosaman wati panti kre nukha kasung bo aba haimang sing tong tabu tamungai kha sini usa kaisa usang kaisa binawantesa ring ko khlai ka mai bo saka jori jori thangka sabane sarai mungna ka abina ganone saya toma phia bo sang paisa program ka sera sarka thino tong aba bina bo tamuni sarai mungna kha tabuk sang sinima ya kaham sa ka bujimala liya ai khapru lai guru tiket maya ni khapru lai yo pungses tiket rang phone saltong ka tiket nang thapake phone pungses na ka am ta phone english medium puri phege kai doctor ngi phege kai engineer phege kai professor ngi phege kaham professor khaliab nang professor khai tang tin kaham khlai tan nang ro abo thabang MLA sanam tung ka ba ha collective leader nang engineer kaham nang khai tong radi nang rang ripa subai jona songothono nang phasiwasen direct ka tiket mai ang ka jol oboya ang sabla tiket ni bagai 2000 sono tabu thiaku bung bobang sarimano ana edisiwa purposana sakanggo saya ble ha ano tabuk si brother yang nimes jaga par diang kisu khaimia aro ya manik san jaga par di manik sarkar manik san jaga par diang khaimia tange kai ni noro parliamentary law moten kai ningle kurijona bor khasali jona bor ko ongko khlaina hisa khlaina parliament ainsana ka tu third ke bor wasan apti samrika chini rangkol sapsong agreement ka tinda sit mang kan bor bosin ka agreement tong hunbok slajau asle bastave agreement tong ba 3% permanent solution yasa tabuk bijay utsuk khlayo 2000 sono IPF ti pheke bijay khlayo অথচ বিনি ফিউচার টাম তং 5 বছর পরে শেখা শেষ তাবু খালি জব কা জাখান খানে কাবনানি জরাস্তাবো সিরিয়াস না জরাস্তাবো মন্যান জরায়াতাবো খা খাম তং না জরাস্তাবো হ্যাঁ আংসাও তিপ্রাসাও ন অ মিডিয়া চ্যানেল বিসিংতৈ নরক তিয়ারং সিদি जों बुबाग्रा प्रदुत आं बनो हनो नर बुबाग्रा बु हिंगिया केन तो बां बनो प्रदुत जिम का ताम का बांला कुसु प्लस बनो प्रजा हिसाबै सम्मान लिया बा आबोनि बगां बनो प्रदुत जि हनो तो जि हिंका गाय नरेन्द्र मोदी जि नो से मोदी जि हिंका काय पाखेबले जों बुगार पाय कत कत बर बाखरा जेमन अर्जुन मुंडा जि नो सिंगापुर मुंडा जि हिंका पाखेबले तारीफ करता हो आबार बहुत आबार बादाई हो उनके पागला हागा गाय जों आं सानाय माखाय ताबुक bono netrito khlanya angkai serai masanai nungsai sesing khapnoi dilit thangkai inta logetel mania nei bobo tension ngai logai ustrugu thithangkai san ustrugu thithangkai ang butharam seble bon tension tarisri inta logetel kongno mutu tasa khlasi news media khairo ang koyo tini ko yang dei khlomboi inta logetel ka abo ya bahai tako dalaka hambai ang tabo linguistic expert ya ba ang oborong tang masa ka mo kai o jotono khoti nati mai miscellaneous case lai ma hitaka miscellaneous masa katang kai am to phone ordi karle omohiya tabu linguistic officer obo agent ti movement ka thilai bo sayakhu ang sawo kaisa se taw phari justice na namai linguistic bi khilaf hoga जमीन का भी खिलाफ नी जागा जमीन बेब्रो वांसो नों जति न वाननि बुंग रेकर्ड गोनां ति प्रासा जति न 24 घन्टा दखल खाइमाङा काय हरिजन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगलेन पुलिस तक बुइया पथास गनो কিন্তু চিনে বছর দুরুনে পর দুরুন রাইতে ছিল সেম পর্যন্ত শেষে মেশা আইন পর্যন্ত 2005 আইন শনাবই নিনি মুকর বিপিএনি হোমওয়ার্ক সম নিনি চিলড্রেন পার্ক হোমওয়ার্ক সম যত দখল খাই সরকারি যত পাবলিক ইন্টারেস্ট নি বুকুং বলা কোনো কই নিনি বুকুং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার রাংবাই জুনি আমলো 1989 পাই মানে সমাজতন্ত্রী প্রয়োজ্য তাবো এসটি কর্পোরেশন
आरो पर्यन्त बुकु ट्राइबल फेन आंगाय पर्यन्त सापरि तारा खारा एसटी एचयू बीसी अमक समक सापरि दुमान बागिरिका दुखनि को जोंहाय बरक जदि तिप्रासाव थांतनानै राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजा खाइसोन आं तिनाव जनगण याफोराव जों थइसाय मे हपुं सापुं एजे बय बान्दिल बान्दिल कासा काजा क्लपरनाय दिता रिसार्च खायो सियो ब जागा तामाव तो मारतुगु बरो एग्जाम्पल तो बुतिके अंखा तिनी सिक्किम न 1974 बर जखन इलेक्शन खा बर न 75 न पूर्णांग राज्य खा बिस्का गचनो ब जदिन 1949 संग का भारत हामान सिगां पूर्णांग राज्य रे जदिन सिगार कर कासिने हातिं तिंगे खेला बा खेला वंचित बा वंचित लांचित बा लांचित तो फरसन सागवा साक्षिमे न नेटांलायै साक्षिमे गतमान आंगो साव बुरची बुमा बोरि बुमा हनारक आनो आनो फाइका सकम बोना कहम जबरनाय नांखा बंगरि गनाय बा आनो बेरमा बाहाय पामुतुन स्ट्रिकलां थमायतुन जवाब रिगात केन आनि कखना गातुन आधा घंटा सब तामगै तो गासुन तब बरो सुन तो कहा है हम लोग अभी सिने हाउस सुन तो सेंगला थर्ड क्लास है हां जखाने कथा ताव का सिन बिसिंगो कासे खूब करप्शन आंगाबो तिनि मिया नुखा यूट्यूब आबो बुसु कबुसे मिया टेटु इदांखौ बियांखौ कायसा बोरै सिगला मांनि तुबु फाइसिनि बररक रेप्लाय उनि कायमा आबो कबुइ जासे मिया आबो जदिन कुबि गतना थकाय तारा बुमुरो का खाबले एरेसं खानाय आबो सिनि समाज का आगे आप्तिर करि केन्तु ताव का पूरा शेष का समाज अबरं सब थिखै ना तिनि दल सातं ताफन दखा दफाने बलंग हाबलाय थाम बगै तो खारवा नुगे दन रमको तंखा बनंग 20 तखा बा जिबुक सुकदि इनका मुसले हाय केता ता असै मेट्रेंग माथं 3 जिबु केता तंबा कुबिको क्लाइमे लेकनो क्लाइमे फाइदि नांखाय ज क्लाइमे खाय रेडी आं तिनाबो बसौ दुखनि कक्टा गाबनि बगैनो आं खै आनि व्यक्तिगत ओपिनियन मनो अल लैंग्वेज ति ताबुक आन्दोलन खायावै सिनि मथानि लिडार सँग कयनाय जेकुन लिडार कयनाय अबा आन्दोलन ताखाय करि तेकिसे बैकग्राउंड रवान सुलायै जरा लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट दं न नोंता सिबि सिन बेपार बिनि जे सेंट्रल मिनिस्टर न तांनि बोर्ड चेयरमैन सिन बोर्ड बाबो मिनिस्टर आंदारसिबले सेंट्रल एकाय नोंताबो अमित शाह प्रधानमंत्री बं तलासे ओ एडुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल निबो हां एसआरडी मिनिस्टर ता ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एकाय बनन किसा थांगै मालाया कय डकुमेंट दि जों ताबो सिनि बासानांगौ खायसे जों ताबो मुति दङ सिनि लेखाफोरा खायनो बसाबोतेरा प्रब्लेम न्यू जेनेरेशन गयमिया आं सकांगो साकानरो साकायसा साबाया आं साका तिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दक ट्राइबल आइकाय आगे सिनि खर्च बरंगना बुं सालिया ताबो बखौ सम्माननीय म थानिनो दङ बानसौ आं साका डाइरेक्ट फाइसिं वासन लिसिट नुति गलायना सामानि ओ मा जों आगल तमालासौ सुदिन मजुमदाराफोर एमपि तेरे काछि पाति मादा याकुं खलबुचे तेरे खुलते खाकला रगल का पत्रन का सब फाइनानि आनम एग्जांपल आं बरो ताबुं साका बोला जागान जतन बरो केबन बथानन हाइमेस्ता वांसुगे कोई किसी का विरोध में कुछ मत समझ सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए अब है यहाँ का संकमनाई अंतंग वांजी कीर्तन बा वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुनकर या पहाड़ी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या पहाड़ी बंगाली हो दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा अब खाजन ताको बखोक तिपरा सरक नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंब्ली वो क बरबाय समा कहन केन्तु निना आबन संग राष्ट्र संघ पर सगैनांकाय करं नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बाय तांसरी सारा 12 बस खनन मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सोचना पड़ेगा आं सावले सुनने तो हमने जब नेशनल लेवल तक मीटिंग प्रकार त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करूंगा आपका साथ और नहीं संग सबले गुवाहाटी 3 दिन लफ्रुब ऑल इंडिया ने
enggak ba approve log pura no all India ni working committee dai mar sunia da ang saka आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आज चल रहा है ang saka lo pa जरा कना रखा बेसिदा सतीश दरंगा को रखा बेसिदा पान को रखा तामिल का मैं तो का हमजंग बरक बुफा ने भाषण पाया परिवार से कबाल तंसनो ना ओमाहि नांगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के पाइस प्रेसिडेंट साउंड का किंतु अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किरंजक ICITP India government bawa wacana sahil determination ponto registration berita antam tu kopi tu tabuk sing boro lama kora jong angabai sabani tipra mothap produk jidan ka ano puti bagi nang lakwang siri kumu ang sama ka jara North Eastern guri nan bagi kasit group All India guri nan bagi group bo bor bong samtama MP na thang setan namai moti thang san namai English kering Hindi kering sai matne दो थंग डॉक्यूमेंट ला थाना हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो सिकरे माने मनामना सुसुगो काम फेन सुग गया आ बगन खाजा तको बकरो ओ जे लैंग्वेजिक ताउ बाणी सुनांग बाणी हे म बिसे तो नरो बिसजि थिपुर कुतुं कुतुं ला जाखा आं नु खान्ति प्रसा आंदोलन ताबुक साकांका मीडिया बिसिं तै अब हयतो किसापना सांबिधानि किसा ओ गिरिगि का सासा माहि पांगनो bisa jena lama kasih butarika ho simi acting khaleka khaina kai ba kabang jagan tumle sikre ha thamboi wari tongpur thamboi no phangkan buble gananga thamboi war tongpur thamboi pura nangle boro thamboi muni thangmai ban ara boi pugoi mu hai kasih thai boi moto kanik so thamboi bui tongba যখন thamboi war kayu risidi bujina ge bujidi bujaka bujiya bagai angsawa oti prasar ni leader tabuk sini je produt ji angsa saman ko jima de sonon le ji bono agokton sorry hen ka taka botabo ma ka tampono lasito nai ba ani bufa bul phai kan ka an bufa bono ang sekhenda produt ji sini Israel family ni kaisa history life ma bono sing saman ma ka tare ma ka golodun ka bopin policy failure kono regain man english ka kodwa regain ma khain sing Losing ka tak tu regain mak henai. Bota committee kelai pakai belas seng tahu naka buto besar bangka fasri. Justice fight. जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दाबाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा बा फाता बरो फाये बा बरो कबां थांगाने बरो बा हानि मालिक ताके नके ब्लेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु का हम साजाकां का पाकेदा bo ain bo gণতন্ত্র আইন কারবাই ka India o barni সংবিধান কইতো তো 1971 র বারণ সংবিধান কার্যকরী ইন্ডিয়ান সংবিধান কি 1971 র কমেন্সমেন্ট ভাওয়াতুর দা 1950 জরস কমেন্সমেন্ট সাতংলে 394 আর্টিকেল বা হ্যাঁ বারনি সংবিধান প্রজাতন্ত্র দিবস তানুকে পালাইখা সংবিধান কার্যকরী কা ভারত বিশ্বের যে নাগরিক বর্ণ রাজনৈতিক সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার না বাগে সেজন্য সংবিধান 38 আর্টিকেল পার্ট 3 wa তাম খান ngawa pokthang ba part 3 part 4 dari pin system tai kalau tong so yang preamble tadi to secure ke susine ko political system do ai kan ma ba rakhai additional da methods na tong ba apon wisen slice imino IP te tipra len misalnya ka boro boken to tipra len ke sing boro saka sing ngai sinai na tong ka fia ba boro go man ka sinbo thanai 2019 ni ka 21 ni election ni sekang sin bubagra o sajaka যে 6 তারিখ नतीजा নাই তাই 10 तारीख चुनाव पाने 11 तारीख दिल्ली जाके प्रॉब्लम लेके आएगा आ खाना कहीं तो इस बुबागरा बापति कैसे बुबागरा सिंह बापति टंगसा अमत सेराइन को अब कि सिंधु दादा कोलकाता वो जो सिंधु आगे राजबारी दायित्व न दुआ 11 तारीख लाके आएगा आंथान देखो अंग तो सेबाय तुम कैसे कान मोबाइल दिता के दिते मौका जतो तेरा कर सेबाय माने ते कैसे का इनको खलाय माने इको मौका अंग तक प्रेजेंट यूज खाय माने इनका ताम गए इनका बसा सजाव का बरक एब्रा चले लांगले लंगा नय तंगले आंनि थाया पन सिदा बाजी ताजी सार्टिफा फातेरे वय हे 25 तारिख जून खारि सिला जावखा इतिहास लायकाते वो ग्रेट डिफरेंट बिल पास संका आफ्रिका लग लगन आं संका ओ ग्रेट डिफरेंट बिल पास मा बाय के पर बिल तु माने बिल तु नय पार्लियामेंट तु और तिप्रा गवर्नमेंट फॉर सब्सिडी मानो प्रपोजल बरो प्रपोजल बाय बिल बाय के पास संका बिल खैन का आर्टिकल तो 380 आर्टिकल बिल सामो उनका बाय के बिल संका सब बाय के बिल खलायका
engka abon bil buzi ari khaljaka abon kopi saho kang logo logo no los sekatir no ang phayong mute phana engka nangkisa bil ron o dar ab ko sam kre no tak sa bok sobya ang to sitom le olo sese mese logo ang te khoroksa bongni ngoti নাইদে রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট তৈরি বিতর্ক অনেক বছর ধরে চলিত जों যখন এমএলএ নি ফাইখা বিরোধী দলনি স্বীকৃতি মাখা বিধানসভাও তিপ্রামথা is not only state recognized political party, also Tipramotha party has been recognized as the opposition party inside the assembly. আমার বাগিনো জন্য বিরোধী দলনেতা পোস্ট বা মা রাখা আছে মনো অপরচুনিটি মানেই ককবরকন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনানি বাগি ত্রিপুরা রাজ্য বিশেষভাবে চিনি তীব্রাসারক দীর্ঘদিন দাবি খাই দমন আ দাবিনো উত্থাপন খাইনো সুযোগ মান খাইছে সারা ত্রিপুরায় সারা পৃথিবীও যারা ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া তংনের বরক স্রাই খাই নুখা রোমান স্ক্রিপ্ট নি স্ট্যান্ড নো রেনাথনি তীব্রামথানি one and all MLAs, including the leader of opposition and 12 other MLAs, chini bhumika tam chung hunukai. Chung dabi khlaika je Tripura o kokborok subject college thum, university thum, school thum, eba CBSC, ICSC bibhinno secondary education ni board কোয়েশ্চেন পেপার এবং বিনি পঠন পাঠন সিনানিতে পড়িনানি দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই নমত কাইসাংনে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তাই কাইসাংনে বাংলা বাংলাকে আমরা মর্যাদা দিচ্ছি বাংলা হরফকে আগেও মর্যাদা দিতাম এখনো দিচ্ছি তাতে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই বাংলায় যারা পড়াশোনা করছেন তারা বাংলায় লিখবেন বাংলা স্ক্রিপ্ট যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে বিশেষভাবে সিবিএসসি ও যারা পরিতঙ্গের লেট দেম রাইট ইন রোমান স্ক্রিপ্ট কারণ বাংলা মিডিয়ামও তো পড়াশোনা খাই সো যুক্তিগত দিক থেকে আমাদের দাবি ছিল যে বাংলা এবং রোমান হরফ দুইটা স্ক্রিপ্টনো সিবিএসসি হব প্রশ্ন শিখে বিধানসভা আলোচনা নিয়ে দৈত্য মার্চ মাসনো আলোচনা খাইছে শেষ 17 তারিখ এপ্রিল আন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানো কাছে চিঠি রেখে এজ এ লিডার অফ অপোজিশন বাক্সা নয় এলওপি লিডার অফ অপোজিশন নঙ্গি আং বনো কাছে চিঠি শিখে চিঠিও আং সাইমান নামু চুঙ্গাছে we had a discussion in the Assembly House on 27 March 2023 on the issue of CBSC question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. As per the discussion in the House, you were to instruct this Director of Secondary Education to write a letter to the CBSC authority on this issue. Both CBSC ni authority no chithi si jano grinan bagi secondary education ni director no instruction nan ko kindly let me know the status of the matter from your end 17 তারিখ এপ্রিল ni ani chithi ni jawab rakhabo most probably 4 তারিখ meo bhaiye ফিয়াবা আর লেটার আনি ইয়া ফাও ক্লাই বেগা 8 তারিখ মে হয়েছে ক্লাই বেমানি পরে ন অনেক সোশ্যাল মিডিয়া নি গ্রুপ আন শেয়ার ক্লাইকা এন তাবু ত্রিপুরা গ্রাঙ্গি আবুনি চর্চা আরম্ভ হয়েছে আর লেটারও এমন বয়ানসি রহর কাপড় যে সিবিএসসি কর্তৃপক্ষ বাই গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা তথা চিনি সেকেন্ডারি এডুকেশন অরনি যে ডাইরেক্টর বিবিসিংহ যে আদান প্রদান লেখা ক আ প্রতিলিপি তিনি আনো
ত্রিপুরা সরকার নিঙ্গে খরকসা টাংফাং ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন ni khoroksa pai more letter no riglang thangbe it has come from Central Board of Secondary Education Nidhi Chibbar IS officer but chairperson Central Board of Secondary Education 7 তারিখ ডিসেম্বর 2022 নি mo চিঠি no borok রাজ্য সরকার রেফারেন্স ইতিমধ্যে ডক্টর মানিক সাহানি লেটার মানমানি পরে আং তাবুক বিনি লেটার ন উত্তর নানি বাগে প্রস্তুতি আমো নাহার জাগন ডক্টর মানিক সাহান লেটার সাকা যে কোনো স্কোপ করে সিবিএসসি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বাগে মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট কোয়েশ্চন পেপারস নামনানি পরক গসিয়া and that was the letter in 2022 or last line of CBSE থেকে সিজার board will not be able to conduct examinations for one language in multiple scripts mono backranks nambi Dr. Manik Shah ano kaisa chithi no social media man. Now my question is I want to tell Dr. Manik Shah who asked CBSE authority that multiple script kok borok subject ni proshno snamdi sabasan ka baite we wanted only in by script duita script snamdi multiple mane 8টা 10টা 16 100টা script snamnano jono multiple if I understand English correctly the word multiple signifies it is more than 2 more than 3 no try script in man by script ke duita script single script ke একটা script তিন ni অধিক ইংরেজি multiple script ni kok bhai so I want to tell honorable chief minister let us not get satisfied merely based on this letter that multiple script of organ who asked them for multiple script we wanted only in 2 scripts very clearly one is in Bengali script the other one is in Roman script amonosen clear mark plus ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহর অবগতির জন্য আমি বলছি ত্রিপুরা রাজ্যের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আজকে নয় বহু বছর ধরে 2টা স্ক্রিপ্ট প্রশ্নপত্র অঙ্গিতম উনি জানেন কিনা জানি না নিনান ধানি অরতম যে কলেজও যে 3 ইয়ার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম নি জেনারেল সেকেন্ড সেমিস্টার 2019 অর কক বরক সাবজেক্ট নং ক্যামেরান বসকাং আং পুনুবানো অর বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই রোমান স্ক্রিপ্ট 2টা বাই এই হলো রোমান স্ক্রিপ্ট এই হলো সেম বাংলা স্ক্রিপ্ট 2টা স্ক্রিপ্ট বাই নো অর প্রশ্ন হইতো ইউনিভার্সিটি হইতো স্কুল হইতো অর কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি আমো অরব আইকেন সিকা কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি কক লবনি বিসিংতেই বল আমানি ককনো সাজাক্কা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই বক ককনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আইকেন সিজাকাই তাবু ডক্টর মানিক শাহনো जोंमा सानाय যে মিয়ারলি মো চিঠি কাছে দুর্বল একটা চিঠি রিমা বাই বজে ত্রিপুরা রাজ্য নি হাজার হাজার কক বরক পরে নাই তে কক বরক নো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ছাড়া সেইমায়া আচারের উনি ভবিষ্যৎ মানসুকিয়া বড় বড় ডাইরেক্টরেট অফ কক বরক এন্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে চিঠি রহরজাকা আরো সিগা বড় যে গভর্নমেন্ট ডিসিশন অনুযায়ী বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই নো খ্লাইজাক ওয়াই গভর্নমেন্ট ডিসিশন বুফুরুঙ্গা বোর নোটিফিকেশন রিজাক খাইতে 2019 20 21 22 3 পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার নিজস্ব কলেজ স্কুল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত
দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন নিত কোনো বিতর্ক সে করে হঠাৎ বুকরু ত্রিপুরা সরকার ডিসিশন না কা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিমিনার প্রশ্ন খাইনি মিস্টার চিফ মিনিস্টার হি শুড নো অ্যাবাউট দিস এবং আং বিনি জরা সান নাই বনাং মালাই নাই ব্রিফ খাইনি আমি কাউকে ছোট করার জন্য খাটো করার জন্য কাউকে অপমান করা এটা আমার উদ্দেশ্য নয় উনি যদি না জেনে থাকেন আমি যাব ওনার কাছে বিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নাই ওনাকে আমি বুঝাবো ব্যাপারটা সমস্ত দলিল দেওয়ার ওনার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ত্রিপুরা রাজ্য বহু শিক্ষিত লোক শিক্ষাবিদ অর্থনীতিবিদ রাজনীতিবিদ ত্রিপুরা রাজ্য তম 1979 যখন ককবরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আজ ওরা I still have the bill the Tripura Official Language Amendment Act 1979 পুইলা ককবরক সরকারি ভাষা হিসাবে ওরা এমেন্ড খাইজাকা যেখানে যেখানে বেঙ্গলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আর বেঙ্গলি এন্ড ককবরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ সেই দিনে অ্যামেন্ডমেন্ট লাই ককবরক 1979 থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে গেছে সরকারি ভাষা এন্ড ইন দিস বিল ও বিল ও আইনস নাম কোনো জায়গা সিজা করে যে ককবরক বাংলা হরফ বাইন মা সিনে ইনি কোনো উল্লেখ নেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এই বিলের মধ্যে ককবরক ভাষা লেখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো লিপির উল্লেখ নেই কোনো স্ক্রিপ্টের উল্লেখ নেই তার মানে ত্রিপুরা রাজ্য যারা ককবরক শিখবেন যারা ককবরক বলবেন যারা ককবরক শেখাবেন তাদের একটা মতামত নিয়েই লিপিটা তৈরি করা যাবে আমি আরো বলছি ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে একটা সার্ভে হয়েছে তিনটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন আরো একটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে তিনটা ভাষা কমিশনই বলেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে ককবরককে সঠিকভাবে লিখতে গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট সিনিয়র নাম নাই এটা তাদের কনক্লুশনে ওনারা এটাই বলেছে এবং কলেজও যে সার্ভের রিপোর্টটা আমার কাছে আছে প্রত্যেকটা কলেজ ওর যেভাবে সার্ভে ফুনুক যাকা ওয়ান্ডারফুল ও সার্ভে ও কাসাই পেকা যে ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট অরনা সার্ভেনি রিপোর্ট রিজাক নর কাম কে পরীক্ষা রেখে নর বেলায় এখনো ক্লিয়ারলি বুঝি নাই যে বুসুক বরক ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্টে ইনকবাই নাই আবার উল্লেখ খাইজাক তোমায় ওকে আপনো ও দস্তাবেজ নো আই এম গিভিং ইয়েস अब मान का MBB कॉलेज टोटल नंबर ऑफ ककबरक लैंग्वेज स्टूडेंट 536 जन मो 21/22 सर्वे opted for Roman script all 536 students বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনানি পক্ষে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট 0 BBM কলেজ আগরতলা 622 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই 0 ওমেন্স কলেজ আগরতলা 910 জন বড় বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে এইভাবে GDC গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ খুমলং 1274 জন সংজাকা এবং বরক যতন 1274 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে শাখাইছে একমাত্র একটা কলেজ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ শান্তির বাজার র 113 জন ছাত্র নিবিসিংহ 4 জন অর্থাৎ 109 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে 4 জন স্টুডেন্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য সর্বমোট 22টা কলেজও 9147 জন ছাত্রছাত্রী সার্ভে ক্লাইজাকা তার মধ্যে 4 জন বাদ দিয়ে 9143 জন ছাত্রছাত্রী রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায় দিয়েছে ও জায়গাও বুসাওই
ডক্টর মানিক সাহা যদি সাকায় যে বাংলা স্ক্রিপ্টেই লেখা হবে, we don't agree. We have to take the issue for the interest of the students, next generation. যারা ভাষানো পড়ে নাই সেই নাই বরং স্বার্থে, এটা তো কেউ স্বার্থ ক্ষতি হবে না। যারা বাংলা দিয়ে যারা লিখতে পারবে লিখবে, যারা বাংলা দিয়ে লিখতে পারবে না ওয়ানসান অবশ্য বাংলা তো যারা হোলি ক্রস স্কুলে ডন বস্কো স্কুলে পড়ে বাঙালি অথচ নিজেরাই বাংলা লিখতে জানে না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই খবরগুলো রাখতে হবে। বাবু মা সিনাই, আমি মন্ত্রী হয়ে গেলাম, আমি বিরোধী দলনেতা হয়ে গেলাম, আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলাম, মানুষের যন্ত্রণা মানুষের চাহিদা আমি বুঝতে চেষ্টা করব না, আবার একটা সরকার দৃষ্টিভঙ্গি সরকার হ্যাজ টু টেক দি ইন্টারেস্ট of the people into account and take decision, and we have to write another letter. আমাদের লিখতে হবে, বলতে হবে CBSE কে, we are not demanding for multiple script, we are demanding only in 2 script, and that is possible. মিজোরাম বাহিংতম, বড়োল্যান্ড বাহিংতম, CBSE সেখানেও প্রশ্ন করছে, রোমান স্ক্রিপ্টে করছে, দেবনাগরীতে করছে, বাই স্ক্রিপ্টে করছে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন হবে না? প্রশ্ন অনুযায়ী মা সিন্নাই এবং মুখ্যমন্ত্রী আন বিরোধী দল রাঙ্গিব কাইসা মেমোরেন্ডাম রেনাই লিখিতভাবে বিন বুঝিনানি। আমি জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের বিপক্ষে যাবেন না, উনি রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা, রাজ্যের মানুষের যে ডিমান্ড সেই পক্ষে উনিও যাবেন, কিন্তু খবর নিয়ে সঠিকভাবে জেনে চিঠিগুলি যেন উনি লিখতে পারেন দপ্তরের মাধ্যমে, সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। এবং বিভিন্ন যারা সংস্থা তমনেই যিনি NGOs, ককবরক হুকুম মিশন, ককবরকনতেই যারা চর্চা খাইত নাই বিভিন্ন সংগঠন, আমি ওনাদেরও আমন্ত্রণ করব, ওনারা যেন এগিয়ে আসুন। মুখ্যমন্ত্রীর নজরও যে তিনি ত্রিপুরানি বরফনি লম্হো কি গুজারিশ সময় নিজে সানমু নাইমু রোমান স্ক্রিপ্ট মনোসেন চালু খাইনে বাকি যতন মাচাই বেলায় বেলায় abo ki ang khalsa tipra sangai ang khalsa dabna answer na nangnai na sa full tipra saro abna answer na abo নরন ওয়ান সুতি তিপাসা নমা ওয়ান সুতি খাই তাবো যে দিনি যে কোয়েশ্চন যে ইস্যু নতি যে তাবো সালেন থাকতো আবো ওয়ান শুনা নাঙো চিনি বরক তাবো কক সানা থাকায় পলিটিক্স নি কক মন ভাই বই হনাইটা কক সাকা মো politics kok sabla political field site to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na do omo BJP khayo congress khayo tripama thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics o politics ni bagino tini sen political right note sen soba khaito nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai jes ba sinai kasa ba an odikar to tam sinai ang jamu sung abu ba nang siman tom khai tinin ng kharsa hasten mantri ngai তিনি অবহাই তাই আং হাতি প্রাসানো जों হাতি প্রাসানো नों বাংলা বাইনে মাসিনে হেনে ইম্পোজ খাই মাইনে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট অব টোটালি ইলিগাল তাই টোটালি ভায়োলেশন তাই টোটালি অব ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa Boss how particularly in section 3
pori nai betu no joto nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kama ma to nung ST khoroksa borong nung bengai maya nung ST khoroksa nung lama kina ti hing tong phon bong no mokali khai menya nung tini ST khoroksa no amok ahe bahan chau berama chau beram buti chau chak chau huni bunung sai bengai manya un bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai manya khala kya kai no bini against direction complaint case khlai manu tau bo khorsa hastin mutrin tongoi जों 12-13 लक्ष कौ बरक सानाय बसाबो जे जोंनो बांला स्क्रिप्ट मा सिने नि सानाय थाजि नों साव गोबां ससियेल मिडिया रो बरक गोबां सालाय दं आहाय दं आ ससियेल मिडिया आव सालायै तामंनाय जे कुनु खाखनो social media phai jotono salai hi oba himang nai oba himang la oba haisma khaine joton la salai ken sabla khaine sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act no ko sung tini 2013 ko sin borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family wo jodi no 100 kani jaga to khakai a jaga o nung sarabar kani bisi tongi mangla ake lo salamu tonka abno sung choba khama ang to kabama ko bo saka 2500 जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय जाब्ला हांगर स्ट्राइक दंखा आबनि जाब्ला जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनु ननां खुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दं आरो आं गोबां खाथि दं जों जॉइंट एक्शन कमिटि नै लैंड रिफॉर्म एक्ट आबो खायफोर बोसोर जरते पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशिंग का न्यूज़ हो आप्रुव होनाय जों मा खायने केन मासमन ग्राउंड फाइ के खायने केलबे सामो nga sabno जों मा खायने साब के खायने sabno के मा खायने निसा सिमिलारली ताबो अ बरनो रोमान स्क्रिप्ट हो हाइनो जों जाप्रो 2002-3-4 नाइकल कॉकपिन होनो न्यूज़पेपर जों पुइला फुंखा वीकली हाति बासा कायसा काटिक्लाई जों प्राय 3000 जों नाइकल कॉकपिन पेपर न बरफ बिहुमरा अर्गनाइजेशन जों टिक्लाई आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्द्रि बरफ दं ता दिलीप सं दं जों बाहायके दायहबर दं जोंनि डॉक्टर मोहन ससुन दं आबनो जों थाङै कायसा नगो बाबु आहायके न रांग थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तम मुखरा बुरा न कक फोरोंते मुखरा बुरा बुआ का थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ हायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट बाय सियो हुंका हने साव न तामो सिको परिमाण सा का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आजरा रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाइ बांग्ला स्क्रिप्ट बाय हने सिरो खका इवन जे बय सिनेर ब बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सिने सुरुंका इवन सिनि एक्स-एम डॉक्टर अतुल द बर्मा ब हायनो 1980 दांगना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सियाकुइ अवार्ड प्राइज को मानका ते प्लस ब कक बरकनि तमो चेयरमैन तंफुरबो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न मास्टर हिने बन सीबीएसई बुदंग बसिने सुरु खायके हंगा ताबु नों साबनो दुसुनाय निन बरसे केबं तंग हंका द
tabuk ni generation ka juda agi bo TSF TUJS muya sana sa kisana ni siri khogi tini Roman script sung dai khai sung tini kemun against ya Bengali script ni against boya sung tom kha sung tam nai chin kok borong no Roman script sikya ka kai proper spelling proper pronunciation proper sentence joto kuso thik nu plus je tabu English medium je pori phai tong nai ro kiba je Bangla medium pori tong tong khano Roman script ben ke borok tem kahan ka pori bo manu e aba hai khai tini chin kok borong no tem saga kuso ti sana hangka kai jeng Roman script ben mas yu tam bagi hangka kai kok borong ti sana ka full prithibo full walo tabu tamu ni British pana phai kya European country pana phai kya ni Latin America ni hati pana phai kya je borok o borong no singna thaka ka jokot borok Roman script bolde borok mani tong tong alphabet tam abo saino man tong tong kai o borong no borok automatically borok serni manu kiba borok saibo manu poribo manu enggak tini Bangla be judun sikya ka kai puila a Bangla sama wan jekok sane wan saran Bangla man enggak apruse nang tini puila kok borok sena ka Bangla semas nai Bangla sereng mana porosa kok borok sereng nai enggak Bangla sereng pakai ka kok borok sereng na musuh bini ki jora to bini একটা টাইম পিরিয়ড tong na enggak interest ba tong na enggak tini nini ane kok no sanane script sudan thangteni tini manik saha handi tini je kuno government no je tong je kuno borok handi borok sabo ane kok na tam ka sine aba ane borok se di sona nai bin thane kuno right kre bos sarkar chief minister tini Tripura government ni chief minister pan tong tho bini thane kuno right kre je aba ka sine abun bagen tabun na ka chen bini against manik saha against jeng state atrocity case jeng khlai bo manu ta haibano understand ni bisingo dialogue ni bisingo debate ni bisingo judi no bo obono withdraw khai aw borong je demand khai mani abono jeng mar nai khani bo judi no sawi ingya ka kai o Tripura hawo tini kok borok Roman script sinyani saba kasuiman abang tini challenge kara kem kasuiman la tini Bangla kok borok যখন তে jefru official declare jago kok borok bai Bengali official language ni ajora কোন স্ক্রিপ্ট ne kok সাজা তো কোন স্ক্রিপ্ট ne kok সাজা করে ka bobba jagna tumi tini o script Bengali script ne magna hini saka nga sing tini saka je wan je kok sana no tini kok borok jes ka no mas hase na romni edisi sarkar je wani chai khai to na tini kok borok mano mas hanai kok borok Roman script no mas kene hin la tam no borok tini accept khai mano borok accept khai meni nga tini sing every man ne was in traditional dress ma kanai hini ka kai kok borok dress ma kanai ke borok kana kano kainya ngobor khai tong mano setetang ba khai tong mano abun bagina ang tini sanamu so cinti prasarang no tabuna wan subsidi nang social media o simi ahai ahake silai jeng hlai tong no kasen du suni tong basa tong nai tini ko anthon de ko kok sai tong ka ulta pulta huni mo kulai ba tong nai কিন্তু তিনি সানামু সুমু তিনি जों आहाय बररक जे Tripura सार जे दखन नि सामु खाय तनो बररक करि हिंगा काय तिनु जे बरक कुलनाय जाजा गेंनाय हनाय आब्रक तिनि और क बर साइबो गथां तनो नागला हायनो कमर थांगो जेमन टाउनियार क बरक सायावै वाने क साना सुरु हयख्या ए पाहारेला তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই বুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে ব্যাঙে রহনানি আর বরং তিনি ব্যাং কামাই থামে আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বড় তিনি হব খরচা
political leader bini samung simia tini khorsa activist ka bini samung simia tini khorsa writer ka bini samung simia tini kok borok movement for kok borok bini samung simia kok borok sahitya sabha bini samung simia tesan simi samung yabo joto individual every individual tiprasa dokar umne samung momo tini oba hake bor tini sui tini ko sungno oba hake rajo chief minister ni what ana sung geru khaina nam tini bosabo 12-13 nokhor tiprasa no unko nijine ko borong romance ke besina ni bobata khaina kenu sung khai menya taun bagen kai chin bor thansa kri joto jaga no sung politics thung huni sau কিন্তু আসল নিনে পলিটিক্যাল রাইট না তো নথুনা সঙ্গিয়াকু পলিটিক্যাল রাইট চিনি আনি কগনা তামবে সিনাবা আনি রাইট দ্যাট ইজ মাই পলিটিক্যাল রাইট আবুন বাগিনো খুব ওয়ানা মাসিসা যে চিন বড়র ক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট হামজে গাহনে বাগলে স্ক্রিপ্ট হনি সাইতং না র তিনি নর সাউ আও চিনি দ পারক जों কংনা না কেন ন তিনি bong culture no nung nai tu bon culture no nung practice khai tu bon samu no sai tu bon kok samu no kok sai tu bon simon no nung si tu ka nung ti prasa nung bahai ke nung ti ni odhikar nung manai ni odhikar mania agamo munuka goria furu goria ter khai hune se tini daga chok ti wo ha tini wanji ml no tini khamplayo yakung bera hoi ha আগে খাই তুই লুই এখন সু বড় থাং সইকিয়া চিনি তি প্রাসার কিন্তু বুনিয়াকু শুনাই দেয়া কিন্তু আবনো ন অমসি চিনি কালচার আহাই আগিন দিন जों নুগুই ফাই ওয়ান দিনি ইয়াকুং সুসে ব্রাহ্মণি তামো ইয়াকুং সুসে ইয়াকুং তুই নুমু বড় থাং সইকিয়া বুনি ময়লা বুনি সিত্রা আবনো হঙ্গাকাই जों नोंनाय চিনি সরিও চিনি thuyo sung abo dan bunai bo ba hai chung ti prasa ka hnu dharma phu tamo dharma chini ti prasa no dharma tamo chung hindu boya christian boya chung tamo chini hatung hatai tima ti sana chung khulung phaina ra bolong ba tong phaina tima ba tong phaina ra chung wathop khai ke matai khai goria khai malimara hunu chung ko goba masih nin ko tong tong serabu no ka chung respect khali othoso buni ka jano su romna ni suru ka abun bangun tini aba hai khaime bangun tini an kok boro an tini sejari tu abun bangun an tini roman script by mas kiya no bangla script by mas kiya situ abun ti kut jokote bobagara governor no submit khai memorandum no roman script no bangun आपको অনরবা হাইকোর্ট সমটো কেস খাইকে কেস খাইবে পরে আঙ্গাসন অ্যাডভোকেট নে আং এডিসি পার্টি ইনকা এডিসি নে আং এপিআর ইনকা ওয়ান যা খবর খরচা কক বড় 12-13 রক কক বড় সারাই তাফন স্ক্রিপ্ট ঠিক করি বাকিনি কংনা নং প্রটেকশন খাইনা নাই আবনি ইয়াগলো হঙ্গাকাই হিয়ারিং মাং তিনি গভর্নর সরি হাইয়া গভর্নর ফাইমেয়া গভর্নর রিপ্লাই দিমে হামা মা দুই বছর লাই থাকা আপনি এগুলো তাইসা অ্যাক্টিং অনরু অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিস তংপুর হঙ্গা কেন সাকা আরে ইমিডিয়েট অবনো जों सल्मा खाने टाउन बाकी तिनी अबा हाके स्क्रिप्ट करी खनु बोलखाय त्रिपुरा गवर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गवर्नमेंट बोलखाय सेंट्रल गवर्नमेंट सामन खाइका सेंट्रल गवर्नमेंट साका it is nothing to do with the central government it is the state chapter state से decision मानना ना बोलो जोंनिया हनि साजा आबो करे हनकानो अननुको एक्टिंग चीफ जस्टिस टाउन बाकी जिनि occasion suntai continue khalia case sun dispute khaira ne dispute khaira kan sangka am tam bagi udah le reason na ab kut se case kana kut ni sha ab ta kuno reason na ne sun dispute khaika abun tino sun taisa apro sawo je nor khaina ka nor khaiti no no hete no liberty to sun khaina ne sun song preparation nai to abun ti ngai
tahu seng kut ni mai demi thana dalong ni mai demi thana কিন্তু তিনি ত্রিপ্রাসা থানসং তংখাই जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला रेफान सुइतो जों बयकट खायना आबुन यागलो होगाखाय जों प्रेसार खायना तिनि बरक सभा खायसे तिनि तालिंगना हाय जारखाना हाय सतगर हायके सेफ्र स्टरके खायनाय मानो होगाखाय तिनि जों तिनि कक बरनो स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खके जों तिनि मान्या तान बागै जों खाय जत जागनो फेलियर कायसाना कारण जों थानसाय बाक्साबा नायो रोमन स्क्रिप्ट ताई दर्शक फाइ सापाइनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दर्शक फाइ सापाइनाय देवनागरी से कहा इको बर थान सके जतन सेल्फ सेंटर जों चिन्ति प्रसार निजी जे हामजामन सिमि जों सानामु जों दिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजाना बन सार नम्बर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमन स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जगह सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय बतिनी निजिनो बिन बुमु रोमन स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बो रोमन स्क्रिप्ट न सिबले बके बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय तिन ताकसा सानमुसु थाइसेखौनो उदयपुर कोर्टनि फायसबाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बोसोर काननाय तखा डिसेम्बर बिसं बो रिटायार बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 कानि दं बिनि नक थाय दालान दं आरो नक तामजा आबोनो से तिनी खरसा थुरसा केस खायो बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि आरो जागा पाइ माफु हनै कायसा 67 न दलिल फुनुगु न दलिल फुनुगु बर केस हारि थाका केस हारि मन परक बर ताबु एपिल थां nga abon sata sata execution thangja ka execution tamuka tabu commission chongre jaka commission of inquiry khaika ko khaika tabu hungka ka execution jeng sena borno ar nong no dekhlai nox khobaya koi or thusar no jaga de usena nga tabu 67 no nung jaga payu nang tabu laga nini prasad khainai nya ko ताई नों जागा दखल खाइमानिया को ताबो 2019 से आबा हाके फाइ बर क्लेम खाइ बर नाइन फाइके तिनी बर मिया नर फाइके गां साका ठीक आसा आं थाना फाइनो आं मा तिनी बिकास थाङो जों फाइ ऑब्जर्व खाइनो ताम nga जों थाङै एपिल कोर्ट आव थाङै जों रेकर्ड नायख्या एग्जीक्यूशन नि जागा बा जों थाङ रेकर्ड नायख्या nga जों नु पाइखे जतो ताबो आइन मते नकाय 69 नि जे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसापन जेकुन बरक एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा गाका आ जागानो सोंताय रेस्टोरेशन खाइमानिया आ जागानो सों याफान बारना आबा हाय आइन किन्तु 69 नि परे आबुनि ताबुनि परे गाकाय नंताय without permission without kuno 187 ni je section mutabik ni land kuno no transfer humen nga tini o borro sirisi tinsim tongme phaile ro bu pha phale kon thaga ni se dolil ka kunuge borok jaka mansi de ni borok tini execution muto nga naikya bon ukil loki बल जे उकिल हार खामनो ठीक दा खाया खाया जों फालतु खातिनि तिनि परि नायले बाकेले नों 67 नो दलिल फुनुगय नों तालागा म्यूटेशन खाइमिया पोजीशन म नायमेनिया नों बाके बिन बुफा थैथागा दुहागा सद बुफा फाल कलाम थागा नों ताब केस खाइमा बसा आमसे बरकसे केस हारि जा नों जोंआरो नुगु दं ए अबा केस गोबामा तंना आंसिन
taku burung sana musuh oh bah kes to kan no ra kes challenge ma kai na ta 16 tarik next day semua kes to tinin sim kan chin ya ba heno ba kan bong ni jai ni nuke wan ji tong ni bo no objo sadu se ya pa ngai ta awa ha si so no soli to ngai ta ni kogno su se buni do phase no জবরদস্ত ইনফোর্স খাইছে না বড় না কোন আইন করে আনি ডিসিশন আনি সিংনা নাংনাই আনি চয়েস আনি সিংনা নাংনাই বিনি কোন রাইট করে जोंनो বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাইছে মাস কিনে হেনে ইম্পোজ খাইনে বাগে আবুন বাগে আং তিনি সানা মুসু ni kogno tamno bagai bongno kogwa sini ni dagi to একটা না কাম नों बिनि स्क्रिप्टनो बायदोंमोन नों एक्सेप्ट मा खायो सेकेन्ड नोंखाय नों बिनि कगनो सोलों थांसोनाय निनि कगनोखौ कगै थांसोनाय आरो निनि कग उलुट पुलुट थांसोनाय कारण चौधरी आं तो वानजे कग माय फन चौधरी सिने थागा कासे बेंगल स्क्रिप्ट बाय काहाम कासे नों एक्जेक्ट प्रोनाउंसिएशन थायो स्पेलिंग से खालामनाय इवन आं तिना मुं एन्थनी हनै सिना थागा बुइ रेशन कार्ड रबो एन्थनी बांग्लादेश কিভাবে লিখবো না তো সাইমেন কিভাবে লিখে তা আমি জানি গাই আবার আগে বুই ভাষা নাকি আদি এন্থনি স্পেলিং কি এমনি বাংলাদেশ রকম বুইবান যাব আগামন পাগেন কোন জায়গাও আনি মুংনো বাংলা বেসিনে থাকা বলো আব্দুল সাদুবই আং নাকা আং নসিরে না ইয়া বাকারে সরকার গাও বাং মাখে ঠিক আবন বাগেন তিনি সানো মুসু তিনি মণিপুরি রক মাইতে রক আগে একদিন সাথে বন স্ক্রিপ্ট কমাই থাঙ্গে বড় বাহাইনো বেঙ্গল স্ক্রিপ্ট শুনো শুরু খাইকে উলকা বড় সাইমান কা বন স্ক্রিপ্ট বড় নতুন মাটি খাইনা হলো কুবিদা কুবিয়া বড় স্ক্রিপ্ট খালাमै ইখলাই তাবু টেক্সট বুক নিউজ পেপার মিডিয়া যতন বংনি স্ক্রিপ্ট উন খালাमै বড় তাবু উনি থাंबाय কে বুঝো বালকা বড় স্ক্রিপ্ট খালামান কিন্তু বড় যতন থাংসা খরচা ইন্টেলেকচুয়াল শ্রী ফুনো কাবসে চিনি যতন ইউনিভার্সিটি বংনি মণিপুর ইউনিভার্সিটি মণিপুর বড় গসিনা বাইকে কেন চিন্তি প্রসাদ হংকাই গসিমায়া খরচা তাও রোমান স্ক্রিপ্ট সে গসিমা গরায়কো নিনি স্ক্রিপ্ট খালাमै नों साना थाखाबो नखाबा हानो তলাবাই তাফাত আহাইছে থালাই আবুন বাগैनो তিনি সানামুসু অস্ট্রেলিয়ান অর্গানাইজেশন হন্তু যে পরিতংনাই রকনো হন্তু নর আজাগাও নন বাংলা বা ফানো প্রশ্ন খাইতো নর রোমান স্ক্রিপ্ট সে সিফুনো যদিনো মাস্টার ফেল কা রেখাঙ্গা কাকা আবুন বচিন কাইসা চ্যালেঞ্জ তো না কাকা তাবু বড় ইন্টারপ্রেটার সমানা নাই তিনি খরচা বড় ওয়ানজে কংনায়া কক বড় তিনি কুটো উইটনেস সাবমিশন থাকা কা বড় ইন্টারপ্রিটেশন খাইনানি বাইদো তা বড় जों सिना ना जों তিন তাম বড় বাহাই খাইजा চিনি বড় সিয়া जों परिमाण हिंगा का कायसन कारण पास संगे सार्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागै जों पर केतु जों परिमाण आं सिना बागै होनो जों परिया ना खाखो तमका सानमु जों तिनि आं परिउ माने साख्रि माना परिया होनो जों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागै आं नलेज बागै आं परिउ होनो मा खायनाय ए आबागा जुदि नों सि परिखा काय आबो कुबिने निनि इंटेलेक्चुअलिटी दंनाय गाबा केन नों निनि सेंटिमेन्ट दं थानाय निजिनो को रोमान स्क्रिप्ट बायसे सिने हने जों जबा खाय दं मजा गाबो ना बांला बायसे मा सिने हने डाइरेक्ट सोननाय जों सेंटिमेन्ट ना रिंगिया जों थैतुंना रिंगिया आनि फ्यूचरनो बसे दि सना सिनाय बर थाङो सयके आबोनो वासुसुका बेलाखे जलिवा साक जलिउ आंनो जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आनि तेति प्रसाद ताको ताइ बुकु बर ताइसे सिना ना मावानसु तान बागे हिंगाय जत जागन जोंखाय थैतु जत जागन सिनि याक मटो जत जागन सिनि ब्रेन डिस्टार्ब तान बागे हिंगाय जेकुनो सादा सिनि बागे चाया खाना सिनि बखर क्लिं खायाव सुचिबे सुजामा हें थां ओंखाय जोंनो सिलियाना जे सिनाय रावखौ तो कुन बखर बुंजायो जे सिनाय रावखौ बांला स्क्रिप्ट थाने दं ओंखा बरखौ इंटेलेक्चुअल ना आबो नांगो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाहाके ना किसा नरसन सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु
abun bagino khub wanao tabu UNESCO United Nations UNESCO borok se je borong ne kok kemamani in danger ngano borok protection khai worldwide jotone agree khai jaga bahike protection khai na a ko se salai to a jaga o sin ngaka 12 লক্ষ 13 লক্ষ ko borok asirisi tin simasun joton se research language in the world hine hinjaman a borok se tini khai nung roman script se ni saja to nai ha jotabu nung sala bangla script bang suisinai sirikdi bage sine rami nung bangla mana ke sala sirikdi bage bangla ba sine cherekdi bage nung ko bangla ba sine ha chirdi bage sine sidema apa rono wan sunga na dosu ngatam na bage sin borok sin borok keben ang buna dusuya ko an borona sang dus maru bule joton thangsa tinno no khana wanji ro busuk bon kasana bor respect tini রবীন্দ্র সঙ্গীত দাহকুম রবীন্দ্র সাবু কাবু যত জায়গা বড় যে কোন প্রোগ্রাম খবর একদম ঠিক থাকে সেখানে কেবল তার বিদার তম শুধু সে সংখ্যায় আপনো উস্তে দেখে সে আপনো প্রোটেকশন খায় আপনো মানি উই কাহা খায় সে রেসপেক্ট না রিয়া না সিম্পল থাংস শুধু কাইসনা হাইনা সানানি কাইসনা কুলনানি কাইসনা উখলুকা হাইনা সানানি kaisana bahake sa kana thanga ka bono sokla nangna ne abro masa se male election phaikan ka bo bono khibi boso thangmana ansa thana amtira humna sin serlai to buli to pakata mo je sinai nugnai boro no se mar honai kok satini boro no se mar honai decision making natini boro no se mar honai a meeting attend khana bagi huniro borok selection sinoro hangka jotona self independent angsungna othoso ungni thanga kobo aro sung kono contribution thai mani aro sung thai abon bagi nang sanamu sung sini borok phari khasi baisi phari pal khai o roman script khaya hangka kai sung chief minister ni nong khoya secretariat lamani जोंनो जेसमन कासुना तो जोंताय अंखया हने फारि जत सारा ति प्राव तले चिनि बुकुमबार जतन फारि जोंनाखै जत जानो ब्लक लाले नागेना बचनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खाइमा ह खरसा बर दिसनाउ सारा ति प्रसानि कल्चर कग्न दंस खाइने हैन अब बरन खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खाइने खाया अब बनु लाइते बर खायन फादि जों ताइ जत तिप्रा सार थाजा उंलायै और हुमन स्किल बागे फादि काइसे जाकाव एम खाइ ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाइ ता मुम फक बर क बर बागे ब सब खाइ त क बर साइते सब क बर बागे ब सब खाइ त ताव ता कसे तामो दा बिखर राय प्रेसिडेंट abo group taise jotono no tubi kaise group khaben bor bahino complain dubai protest khai an kulai to tini university ro bahino abono tei bor sai to je student do abono sai to bor protest khai to tanga dal bidalo protest ahke khai to masai kaise jotono tipra sangai nakha bumurliya tini muma phoko bor khunta ba ahke problem ku তিনি তেসা ভঙ্কা বা আহে প্রবলেম ফু তিনি কবর সাইতে সব খাইতে কা বা আহে প্রবলেম ফু হনে গাখায় আবু মুবু নাসনা লিয়া ফাই যত কাছে যত তিপ্রাসা অংখরে সব খাইলে সিনে নাইগে না সিনে কবর ন সাবসুন বাংলা স্ক্রিপ্ট মা সিনে নিসন ইনফোর্স খাইমা আমতি থানসা দংমা ন আবাকে সবদা খাইমা গাখায় সিন থানসা फादिताय केवनो नासिले उइ
कुलायै सारे कलायखौनो सैलायै मुसुक सुई टक हुइनाल हुनियावै फारि सबक खेलालाय आबसे थानसाङो ना आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खाय दं सीपीएम दा खाय दं कांग्रेस दा खाय दं त्रिपुरा मथा दा खाय दं नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु त्रिपुरा सान कायसा थानसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमन फाइफ्रुले आरो ताई अमतु बेनार ता होनायसै दे पाल खासे फाइसो सब खायनो दं उमिदा मान फादि आबो हंखाय साखलाय बायदि बुफुन सिमो खायनाय जों सीआईबी फ्रु सीआईबी फ्रु media थ्रु साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा त्रिपुरा 3 दिन जों पारालाइज खाय रखबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुई डायलॉग आसुगु आ परस जों दिल्ली थां केन जों नाफ्रुबो होनलायका दिल्ली थां रांतुबि रहो जाखाना बुहुको आम बागन सिरि बाय तिनि सानो मुसु रांतुबि रहो जागिया साइ रहरु नर थांनै पाल खाय जतन रेडी प्लान खाय फाइनल एग्रीमेंट से खाय जों सलाम जा तलाम थां जा सब केबुंबा 3 वर्ष केबुंबला अबसे जों माथाया अबसे जों एग्रीमेंट सैमा खाय हायफनो आको होनो जों आपुरो सारलिया आवर बगे जों सिरिखै चुखा मा तंखा आम बगे बुइसाव तांग चुबु दं सिसुसन बुजिया बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाय स्लामै आको एग्रीमेंट और साइन खायने रेडी जों जत सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारे केबुंले आबावसे जों तिना एग्रीमेंट साइन खायमिया nga tini sing joton success sing thangma ku je kun jago chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bagse sing tini success sing ngiam abun bag tini salamu sumo hari abun generation ole amtile ilungia na khakau karo chung jotono thansa jotono jotono obo nayu tini ko borono tui agi CPM सरकार तंफ्रुबो कमिशन सलामजाका पवित्र सरकार कमिशन सलामजाका तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खायमन जागलोबो पाइसा सैटिस्फाइड क्वेश्चन सलामजाका आ क्वेश्चनर यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटेलेक्चुअल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को ना क्वेश्चन बागजाका बागजामन यागलो बर तामनाय बर जतन सय उनको रखा किंतु जतन आजागन बिसिमो 75% न तिनी रोमान स्क्रिप्ट न ठीक को बरम बाग कहामनि साजाका नकेन आमुना आबा हाके न तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खायका तिनी मानस सरकार आबनो इम्प्लिमेंट खालायनानि सामसरन कमिशन हनि बसलाम जाका सामसरन त्रिपुरा तंफ्रुब आबो रिपोर्ट खायजाका इंगे ताबो कुमो कंद चौधरी हैं कुमुद रंजन चौधरी बिन फुरबंको जाका जतो रोमान स्त्री मांगसेबले दिनर खायमान मुसखाय चिंथाने आ क्वेश्चन तो बर साब आंसर का आनो पूरा फाइल जों देखला रिमान न तिनि सिन कबर सिने न गमाम तो बर बुसुक जरते कबर न हाबलागे बॉय सिमा सितो तिनि यूनिवर्सिटी बाहिकेन को कबर सौई क्या तिनि जेसिन इंटेलेक्चुअल न कबर सिने राइटर अफ जतन गवर्नर ने और थांगे सालायफोर गवर्नर नियर अबाउट 35 बॉय 35 बॉय निजी रांगनि पाइना रखा मुनो फर उनका कबर आबनि जाबलो लगलगि न वाइस चांसलर रिङै कबर खुलुक दिनि मा खुलुका आके तिनि कबर यूनिवर्सिटी लै अब गवर्नर से खला सासन सालो इ फायो बाहायनो एनआईटी बाहायनो ला तिनि ख खलजाक मु कबर ना आबुन बागैनो तिनि सिन बर सिनाना जे जागा सिन बर केबिंग एवै दंगा का सिन जतो जागा सक्सेसफुल केबिंग मा का आनि खरकसा सेल्फ सेंटर सेल्फ से बागैसे तिनि सिन तिप्रसार कुलुगु मातो म बिनि सेल्फ इंटरेस्ट बागै बिनि पकेट बागै बथाङै पन धेररै दे 12 लाख कक साइट डिमान्ड खाइ दंका र
খরচাপন আমরা থাকি কেমন এই আবহাওয়া শিশু শুধু আবু সিমিয়া তাবতে আমি সানা মুসুং एसटी जीटी टीआरबीटी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल क्लार्क हुंदी ऑफिशियल उनका ऑफिसर हुंदी साके त्रंग तंग मने दिने का बरफ फाइका आंथनी एसटी जीटी रो टीआरबीटी रो 230 दा बुजिनि एसटी रो सीट ओ एसटी रो सीट उनका यूआर उनका समथिंग 60 दा 84 उनका एसटी रो ना के तो आपनो एडवर्टाइज मोटे खाए बरफ एग्जाम रुबाय क्या ताबताम खाका खर्चा दीपक दार को दीपाय हने कैश खाइरे लिखा कैश खाइर मन जागलो तामन खा कैश खा क्या कैश खाइमन जागलो हंगा का कोड साइ रेखा हमना अब 50% एग्जिस्टिंग तो रिजर्वेशन अब बाकी में आस पर रिजर्वेशन सिस्टम का खला देने कोड राय रे लिखा अगर 230 20 को 70 समान से ना 230 टा मन बा 230 टा अब त्रिपुरा सारौनि एसटी रौनि आमो कोटा सीट खाली तंग तंग बैकलॉग आमनो फुल खाइनो बागैसि ना दिन आमनो ति तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खाइ आमनो तो बर फाइट खाइले आबले न जे एसटी जीटी सिनेर टीआरबीटी पर के सिने बर्ता को तो केस को देखाया ताबलागा तो चैलेंज खाइने नामने छ प्रमोशन क्षेत्र बमति न एसटी सीट नो वाछनो सुपर सीट खाइ युआर जतन नाय तो मैथा गोबां जागा जों दाबो थैथौ केन्तु थिन बर' बुजिया ना जोंखाय टाइम बिसो खायनाबा ना जोंबो जदो दलनि साफ्रोमबा नासो जोंबो फारमानाय बले ने केबो फारि जोंनो न लगिरना केबो फाइनाय करे ए अबा हाइ सिचुएशन आमन बागैनो त्रिपुरा सारा निजिनि कालचार हुकुम मुदारना निजि कौन नारना ने और मन स्क्रिप्ट बाय जों खाय सिने कौन आबलिप खाइना हंगा का जों दालाखि इम्पोर्टेंट नांगै तो कारण ताबो बो बर बांग्ला मीडियम को नै तो काबिन बर जे चु जायगा रह हंगा सिम बांग्ला मीडियम मार हबले हंगा ताय तो जतन जे चु ना जतन इंग्लिश मीडियम हंगा बांग्ला मीडियम परिबले नंबु जर सा कायमाना बा ह आउन बागै तो गलि दंले बोलो इंग्लिश परिबायसे नों तिनिसिन बर अमेरिका बनुकनाय अस्ट्रेलिया बनुकनाय जार्मानी बनुकनाय कैनाडा बनुकनाय दिल्ली मुंबई जतन नुनाय बे नों बांग्ला बेसि परि इंग्लिश परि का रोमान स्क्रिप्ट परि का नों तिनि थांना मा खम जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा मा चुते खलायो वान सुबुय जों सामु कथा थांना आम सुजु कक tabuk je Tripura hastebo Roman script no tui je kok asadai tongmani lai thangjak salkisa sakang Dr. Manik Saha CBC te TBC je letter romani opposition leader no je question answer we je tabuk je kok borok Roman script bangla baisi nai CBC abno tui je Tripura sarokbo khorang kisai tongo jono Roman script bai bo jorani sini kok borok kokno Roman script bai masrinai ba amhai sanmung tisawai bhai o jora belai belai kara hambai jora news tai kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sagno highly educated bon saya tamne ka ang o dokona hamdar ba ani je serma tui serung tongo aipano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo singapur boarding rok tongo singapur masaliu sin kok bai sema sernai te roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika jodi no te live ma tong uklog ni bo lai thangman no nahanai kangkai 10 sora deb biri গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও আং নুখা আপরো কক বরক বাই ফাইকাদো সাকসাই ফেকাইতো চিনি গণ শাসন শান্তিনি ফার কবনি ফেকাইছিনি গণ শাসন গনাং তংলা ক্রই তংলা ngano kera baksani bon besamur কক বরস না মানকা আং নুখা রেসামুটা আবান থানি বইব তং গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে দি কাই চিনি কক বড় নিজে বাসা বাই
Tamu nggak mahai je, obono owi sap cakap ba omoni ti tabu ko bitok kong kai tabu ko bikok sakan kai to hoy baksa no to one hamzia no. Omo main factor mangkai rastantro da amal hoy na simon terajak. Karon cini raja rokse kok borono kuno groto sileng kok borom bagai kuno abon kaisa saka sigrui. Nijini dofani kok nang tahu Manipuri raja le Manipuri language tongo. Even borok যখন engko pro সাধারণ kisisa borok si Manipuri ro asamoyo Chini songhal teke bangu. Apa India bejo to khokwa nga kentu borok bangu. Ga Manipuri rok tini the 8 schedule je 22টা tapsutra 2011 jotoi 22টা language India o স্বীকৃতি যাক H schedule 22টা language kaisa antane oboto dot nuk tongo Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Nkai, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odisha, Punjabi, Sanskrit, Sautali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, o bahasa Nkai, abot bari Sangbidana Security, borok abohai language satung. Nekokai, ang nanya mas cini linguistic officer tangkos koinai, ang tobo ang sagosiwo. Pula sekang sungnene o baista bahasa, borok security kajak pro. Jokon ake barni সংবিধান sangjak kha, kisu bahasa extend kha, a sangjak pro koita bahasa security kha, bosok songka bora pro o population beborna pro bahasa security kha. Karon je kono court kasari khajan taka abo kaisa nini তথ্য বা কোনো কিছু evidence বা প্রমাণ প্রমাণ একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আবনো যে সময় যখন খাইপুরো আং জওয়ান সময় মতে তো কাইনি কাইথাম বাসার এড ঘন 19টা বাসার ঘন পুলে সংবিধান চক্র আবো পুলে সংবিধান চেংফ্রুন যদি না কেন তো কসাম্পই রেকর্ড মালানি নাই এনকাই আবনি পরে বুদু খাই 2005 টাকা বড় দেবনাগরী অক্ষর গ সুইনা ওই বড় খাইরকা বুদু রক্ত মাথা বড় dabi khai mang khai bang borok 12 খুব সম্ভবত 12 abo tabuk ngka kisa totcha filana goro ngke borok abak kai borok tini borok bo schedule aroni kaisa recognized language ngka borok bo tabuk CBSE board jakan competition board kai doni budu language rok bas uje urdu bahasa bas abo sanskrit egin ta ko aba sabai kai borok abok borni additional subject borok porikha baru 250 mark ne korun ka ayas run ke bangla rom ga hino kai sini kok borok kai sing maya kai sing tripura je to kok borok gerui ab kono CBSE security gerui sini borok ayas ngi botangi diki mayang kai bangla basi marnai ararote kaisa interesting kok tongo sini borok wasle sungpula sekang iko miawang je samani sini jara news bok kisa bakang onimes brother bon don't mind ang kono bono uneducated ba unqualified samaya ang samaka premature makoka premature malte jotto wansu yasni skang joddo khanang kai jotto preparation kaise nang sungna nango sanango nang hatat korea thangena na tabo nang oro opposition leader khane boisa ka student group rok pressure dika hakpat khaye jodi nang bono sair kan kai bina answer nang abo sawi matro na binguli ning masa chono nin thane ostro se khangba kering ka nang mas nang guli masala no ani ko khata sanai bab mature kamu kaisa thachu pannang muya sini khage mu phuma ka hoin tu mature ma katamo o basa language bo article budike phaika apno kisu expert boro linguistic officer boro batonai kisu lawyer ro batonai বাইরেন চিন legal expert ong phamana nai abai ground khai sung tabo obo busuk bosor je roman script tangi singha chini bagai kai যেখানে ভাষা কমিশন ka 2005 পবিত্র সরকার 69 something antano boy toma urisha sibuse পবিত্র সরকার যারা boy tore khong naitun 69% বেশি 70% পুয়া drop বুদ্ধিজীবী নিনি যে কোনো আর কোনো পলিটিক্যাল নে কোনো গ্রুপ রেখা বড় যতন সাকা সং রোমান স্ক্রিবাই নাই বরে ইসারে স্কুল কলেজ থাঙ্গি যখন পবিত্র সরকার থাঙ্গাই বড় ইন্টারভিউ নাখা ডিসকাশন খাইকা ওয়ার্কশপ খাইকা aboni pore 69% khlai manik sarkar takai te manik no manik tripura ka manik no khaba ka manik sarkar borong nang je ex chief minister na bono boroni je bamfrono borok
samung pai jomari kelangka. Song je oro sarbe kemane maximum borok borok abonayu. Engka afro ini selalu kaitan kuno byapar ya. Abo state ni power totong tonggu. Article 46. Abo directive principle state policy ni khobjago. Abang porikna rono. Sing promotion of the educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Or educational jeng lekha pura kaintang mo jasa kaito sini to pula language is ban be sini bumani book ok bai ang ka example wano ang tabo bangla bai ang niji kok sono salsa goror upokarita বৈশিষ্ট্য tamo hni kaisa class 9 no phaika rosona 120 ta word ma sinai ang gorone বৈশিষ্ট্য sinani thangai je gaibini khete bokrong grei amok somok ni simani khitung ni ke bokor kokore phaito ang bangai tu simale naji tangang tino kokno sana inga kai nijini mani kokwe khang mai to khitung ni no kendabna bangla ang les no pas phailia somoyo sima mule ang angka aro ni je rosona go tongmani 10 number tongmana ang 8 number man khalo angi bangla khub ko hamno je suiwa bu tawa ang suine man porimes school ko angkai tabuk tamni bege chini problem kai sing asole ang tini bo koina musungu kaisa manini ti sing sanglai tomane obo kaisa butu ase puila sekang sabi ka thiago nagrari tabuk phan nang ni odikar sisiako mo basani odikar si ni রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার ini মান মর্যাদা কিছু করে কি আনা তো কবা মা আংনাই নিও মেয়ারো আং কিসান নাই খা একদম যতন নাস্তায় জাগো যতন হাইয়া গাছাও সাতন আং দহ করে আং তিনি সামাহাই নর যে কমেন হায়া খাইন নরবো সাদিতা কাহাম হইয়া আং তাবনি সারতে সাগাবা जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोलोंलायना नांगौ फोरोंलायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांनि संविधान आबनो राइटलि इउज खायजे गया भारतनि संविधान 1950 জানুয়ারি से कार्यकरी नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पलिसि बो साख दङ ए भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ किन्तु सिनि बायखा आफुर सि क्याटागरि गो 71 जरा फादाम बर फायै सिनि हाव बांलादेशी कलोनी शासन चलित दङ आं बांलादेशर हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरि थांनानै बागै हामनानै बागै बा खार फाइका भारत भूखंड फाइका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकड़ा खाइबा ईस्ट पाकिस्तान नि खारि फाम फाइका बोलतो बट वेस्ट बेंगल सिबक टाउन नि थांग दं एके केन्तो तिप्राव खापरो भूगोलिक একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড নি হাবগা শেষে মেসে চিনি দুর্বলতা না হই 1971 जरा फायै सिंगर ताबो खाबन इसेका सेता लैंग्वेज ति बकस अंतंग लैंग्वेज कक्सा कांकाय अमो कासा सब्जेक्ट सि ताया सिकम गो हमो कासे सिकंस सामुसि लैंग्वेज समदा अंत सका मनो नक मया सिमानो लैंग्वेज सिरखा बर थांसि जेकुनु जाति निजेने कासा उन दसिनि असल लैंग्वेज फाउंडेशन सिनो हानि रुल खायनाय या फांगबा ग्रासि बरकसे पिरि पिरि कक बरनो सामुंस नाले सिका यांखाय आं तिप्रानि राजा बरकसे बासा कमाय थानाखा बासार सिका कबरक बासा एबुलिस खासिका वानसुगै नायदि आबानि कगया हेंका तिनि जों ताबुक लिडार खालायो वानजोनि इन्स्ट्राक्शन मन खायदों तिनि तिप्रामो थाखायनाय लिडार हयतो बरान साजे आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक साजा बुजिनाय केन नरनि इगो ते बन्दा मिमा कासि हिपोक्रेट्स तै नरं जे इगो जरि न सं तहा काय सं चिन्ता फातै आं गया साबद माले आं सौ बाय के माले हयतो नर ताबु जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन का थांग तंग सं राजा तनहे बक्सा सातुं केन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनि फानबाय न बतिनि तंगले आगि राजा फुरबो बक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बक्सा आंखौ बुतो आंजागौ तिनी प्रजा केरेके साजिं राजा देबरमा नै सैतमा बा राजा दा हुनजाकबा
প্রজা বাই রাজা মিলইছে রাজা রাজাবো প্রজান্তিছি রাজা কিন্তু ত্রিপুরাও খাই ব্যতিক্রম খা ত্রিপুরাও খাই রাজতন্ত্র 3-4 জেনারেশন অনরপন নাইজি আনথান তঙ্গ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন 1903 ইসিমি 1949 আন্তনে বই তঙ্গ আং অনেক স্টাডি খাইকা 3টা রাজা যে রাজ পরিবার চিনি বর্ণ খায় রাজ পরিবারনি বংশ কর্তা বর্তানি ফানা তংখুন বর্ণ খায় বর্ণ ফেকফুল পোস্ট বা ইম্পর্টেন্ট পোস্টরিয়া ফাতানি বরং তুবিরুয়া আনথান যত বুং লিস্ট দं आंगाबो ताबुक चिनि प्रदुतनो साजा गई सामाइया अमके कुबि फेक हमनो गसिन नांनाय तिनि मार्जार एग्रीमेंट चुक्ति खाइप्रो अ त्रिपुरा हानि बसानि बेग प्रजारं बगे कोनो काइसा कलम दरि तखाय हरिदान डेभलपमेंट तिनो फाइ बथार फाइलां सौ नो नाथिं एल्स अ त्रिपुरा हानि भूमि पुत्र प्रजारं बगे मुति सेबगान सियाकरि फेबा राजपरि बाले सेबगार सेतुम फेबा ओ वानजि कस वेस्ट बेंगल नि गरनि फाइ चाकरि खानेरले सेबगार सेतुम आर्टिकल हानि कगे म नांखाय नरक मार्जार एग्रीमेंट रक ताबुक नेटनो प्राइन तो गनो नाने दि कोबि कगदा केव प्रजानि बागै देयर इज नथिं इवन प्रजारक मास्टर बेटलियन तंगु फार्स्ट त्रिपुरा राइफल लिजियन बेटलियन बीर विक्रम मतै मतैने मिलिशिया हनै तंगु पांचटा बेटलियन तंगमानि बरनो विदाउट कम्पेनसेशन विदाउट एनी इनफरमेशन हाय एकदम चाकरि सेबनि बे कोनो एग्रीमेंट कै कंडीशन खाजन ताको बगरक कुबिनो जदिनि सारालि अंका अबर अदा फाते कुबै करिखा आं म सावने दिनै प्रदुतनो सायन समया प्रदुतनो आगिबो आं साका प्रदुत जी नों ताबुक जे हिमै तमान जे मुभमेन्ट खाय तमान नि 2023 इलेक्शन 17 मार्च 16 मार्च 15 मार्च 12 मार्च साय तमा अबायदा फायो गया एमएलए मंत्री सा बाय आं सायतो बेजन एमएलए जत एमपी सियाकारि मानाय जत प्रशासन सियाकार मानाय नाका नौकरी चाकरी पदाकर मेमोरेंडम दे राष्ट्र इंटरनेशनल नेशनल रे जत सियाकार मानाय जों बिचार माया साक्ताय खैथौ थाजुन इहुदी रनखाय गेस एमआर बथार 70 लाख इहुदी का बुझ बथारका सुनखाय स्लुली पॉइजन खाय जेनोसाइड क्राइम के सनो बथार थाय इंडिया गवर्नमेंट knowingly it is doing or not कायसो प्रश्न खारन करखा आननर दिलिबो तलांनाय जे अ कक साराय हाब्रो बो अमित शाह बो नरेंद्र मोदी बो राहुल गांधी साराया पुरां साका लाथारखि आं सौति प्रासरनो तामने बागे अति प्रासर काम अभिशाप फ्लाइका दिनेसो थंजना राजनीति बाय अधिकार बाय राजनीति फेलायो संख्या अधिकार चिनि फंडामेंटल राइट चिनि नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट बॉर्न एंड बॉट ऑफ राइट्स सारा पृथ्वी जत जगन ग्यारंटी रिजा इंटरनेशनल लॉ ग्यारंटी रिजा भारत संविधान ग्यारंटी रिजा अ ग्यारंटी चिन बागे तां सांग्रा अबन दुखनाय चिन बरां सेमानो एमएलए मंत्री साना टिकेट बागे हपुं सापुं कालायतो नेता साना बाय कालायतो आं प्रदुजिनो साका नांखायले नेता कतर साले जीएसटी साले गाय त्रिपुरा काउन्सिल सामने आं साका त्रिपुरा काउन्सिल सामने आं मेडिएटिव साका त्रिपुरा काउन्सिल सामने जत समाज परसेंटेज का तुफेरी देवरमारावनि ताव 52% गाय 52% बनि रिप्रेजेंट खाजि निनि कलया जदि साका 7% का बे साधना तबदि अमा हाका पीपल काउन्सिल त्रिपुरा पीपल काउन्सिल सामने जतन कोन अर ककरं आं नेता सना मुसमाया डेमोक्रेसी जखाने खायथानाय निनि कलय गोबां जागा डेभलप बसानाय डेभलप गोबां जागा कलय बसानाय बे जमाते बसानाय आवा को गया फेबा तावचिनि मुभमेंट का आनटिल अनलेस तामंगै जों तिनि भारत हामा परे अ हावा बुनि दफा बाय अमा हायका ताबु लिंग्विस्टिक नि शिकार हा पॉलिटिकल नि शिकार नंनाय नि खूब मुलि कथक आईपीएफ ते अरखा पॉलिटिकल इशू का किस क्रिया बनादि आरो जे बरक तो खाजक माने नोटिस माने नोटिफिकेशन खाजक माने आरो बक्सा थाकबा कल्चरल मते मते डेभलपमेंट छि आरो पॉलिटिकल कखासा सायनादि तांगापति खायका सामने किरितो दिरि थानाया जोंबो को बा फिगलांखाय दिनै आं साव हिज फिट बताबलि फेना बे फिट द प्रदुत असमय केन्टु बबसत सामसरङै थानाय अमायके जदिनो दिनै फाइनाय आलायगा परसायगा नि साइतन का काव जनगण ब একটা বরং থানি কম থানাই বলে तामनि बागे नासि थानाय बा नों प्रदुत जी बुल फाइका नों गसि किसरे हमने सोसात इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिं सासिं थांगो प्रमाण करे ताम गणतंत्र ब तब राजतंत्र राजा हाय तखबा साइंस तांगो तां फायो काबुइ फायो अमंगै फायो
na bujak da phai muni jagai tha bam jagai da phai sindu saibo maya te ko ni bin committee borok saimiya ama hekai khlai bahai ke gona ba bono jotono raja ni joto hamjago angbo hamjago ang sipilas kan tripura sanai job raja proja ka ta amare mang moksar pora hoga ni boma bai to 1996 sai pi ang sai bai pas tabu khang bono raja si hindia tangi hinai anong diba to khurika plus binar ring klange botang sa ang no tripura kok sari chimaya so angkai nang Amerika gotana angkai ang rang tang bair sange jadi girata tripura lam bagai sanang angkai rang rai so abo bangku bai kok so amoni saki sabo education department retire Dilip Debama tong apro boro nathang yeble apre edition siu se phenai borom ganang sunan borom tiese phunga gi da bolin ro Debama tongo tai tiese mi taw pragoti su khai tonai Sunil bo tongo an bisla ba apro gi klan thang apro futur bujaka angno boisap samara si biru dine sabu produk biru dine saga ha asudi bosade ha dev devata mai devta hintonai sengsible agiwa mai devta sino seng baksa sisya kana mai devta sane hin bibu devino seng mai devta padma seng aska सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है बा सम्मान का रेखा सम्मान का रिनार बिया मानस में मुसुंग आबो जंगबा अधिकार लेना जानते हैं देना नहीं जानता है अब हाई त्रिपुरा इंडिया बखाई खेसना मारदे एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खाइबा और पब्लिक या राज परिवार सबो सै wan jeruk siyo wan jeke jotong kaham baksa biri bikram no lob layo ang abo research khai nai khat bir bikram jodiu no botumu tipras o ha bebak tipras se chin ha ga tangi reservation khai ka odek no basari abo bhul bebak tipras se bo mot tipras ne on he bo reservation khai tong le jari khai tong le ha abo sin borok sai tong o tabuk jamon baksa se hilida sung mongolian he baksa tong ani ni Mongolia ni o Mongolia ro ni ne Chinese ro ni tipras no dabu nai pheya ni kono boro wa bon sugya boro box ka sai tong yang khabla sengka Mongolia seng Chinese tong sung ang hiwe ne ka north hiwe ne ka Mizoram thangai na ka Arunachal thangai ka jekono gana thangai ne ka jotona jani bai jasi obo simio all India ang thangai ne ka tabu bang dui tinta all India organization tong phaide kereng kang telephone ta talangkai na tabu anong ko phaide थांगे आंगाबो मैंने आसाम बो तकला इंफ्रो आंग मासो आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदि न भारत में हमारे सिकांग वन कबां हिंदू कबां जदि साइड काय आं जदि डॉक्यूमेंट में प्रूफ खाइरी में काय 1977 नि सिकांग पनो आं खाइरी में कांग तिनि पनसो देश दुरि ना फासि रिजां गसौ आनथे 1961 तथ्य नांगौ सौ 1961 11,42,000 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खाइजान थाम बय तंगले ए जे बय तंगते सरकार हयतो बांगतलायका अरब 4,69,000 बारिडी थुरुकसा 2,30,000 बारिडी एरपरे जों 3,60,000 बारिडी बरका आगे प्रीमार मानक सिदा रिफ्यूजी बारिका पाकेबला Refugee is main problem Tripura phaye abonoti tini kuno party ero astobolo meeting sa se saragya Bangladesh phaje sengchini sosini main समस्या saba betul leader samna kiri ang hore de bron kun bodyguard security to ang saitongla wansar ko bro maya ya jotona sini to bayo ang kiriya ang anike saise ko nang Tripura sanasil tamni asai kha kuboi kaisa kubuina wansuna salsa ang tabu sau baksa ang nuka YouTube rogo kuno dharma guru ni bisingti pan da phayo kai kaham ha ni ne kuno santi kalini bokto ni bisingti yokai kaham kuno pastor ni bisingti yokai kaham kuno father bisoni bisingti yokai kaham thangai na ma father bisobai dofani problem sane male nang sabo ang khoroksa Christian ngai sale nai mani abona boso it is not our matter so asengkai religious apa sini muti jahate borona principal kikena sin samo istimurono bagai sab khana missioner khanango kaso angoro bak khana samaya tini sini borok bisho hindu porishod daram podo jomade to MLA khanatun ang sawo noroni bisho hindu porishod dharmendra pradhan sabo tamo tabuk sabo mohan bog aja saban tui fetana malai di ang kaisa koksinani
बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाना के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप मानना चाहता है आं बड़ा प्रश्न खाइन को और त्रिपुरा बुकुंग बराबा ताबु बो 95% ले किनी न सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुंग बरानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नै का तिनि फनां ख्रिस्टान को बई ख्रिस्टान हंतो मतम बरो कबर आनि बखासिबले मेन का दिल दिमाग फेबा आनो ताबु नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतमानि हा आंटानो कौन साइतमा सरी ख्रिस्टान का बुचिमा लियाफोन केनतो आनि नों बुखौ बाय नाना सिगार खालायपानो आंतो आनि जे स्पिरिटिंग आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर तम साइतं और ट्राबल्स खाने बगे समया धर्म धर्म तुई बसं ताबु बक्सा सालायो आबन तुई बचिनि गलायतंगो क्षत्रिय समाज नों जदिनो महाभारत रामायण होय सुरु फायगा निनि क्षत्रिय समाज रक नर एसटी नि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज अब जरा क्षत्रिय का सभा खानाय सिं राजा साहाम दा क्षत्रिय अंका निनि क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फाइमासे नों तिनि वाइसबन निनि उनका होयते फेमस सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फाइमांकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुन जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण ति प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो 13 जना मंत्री एमएलए मांखा सीपीएम रन कखायता कखजम साइलागु रेखा बरक बरंखाय ता बा कासे को तस्कुमा बफां सुइ फेका हर टुटु तेने बंगा बायके सारा जतै 35 बছর साना मुसु गताव बरबो तै 35 बছর साखे त्रिपुरा तकमान डेभलप बुद्धि डेभलप सराय सिरि अ हासिनी अ हाव गणतंत्र माने अब इंग्लिश कन फ्रॉडुलेंट गणतंत्र बांग्ला खाय प्रतारित षড়যন্ত্র बरा गणतंत्र भारतनि संविधान 1950 तांगे 71 जरा फाताम बर फाय हानि मालिक नाय आंगर तिनी बर और सरंत्री फेम आनि कोनो शत्रु करे व्यक्तिगत आनि कोनो आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा में के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घबा आएगा जों बाहाय आंगाबो ना ताव चिन्ति पासन यूज मेदा सो नरक जों ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कल मिस का आबनो नाका होय पासे बाहायके जों साबदां नां कातिसिना नाय जों अमो यो थालाय जामन वाइसा समिदां बारे बार मासो चिन ताको समिले खेरा जों द बताइम जों का साता गनो जेम्स तो सातकान बसानि राइस कुसुंगन ब जेम्स ताब साइतंका इन कॉलेज नि ताको घरिदनले ग्राडति का तिप्रालेन मास माया सो आंसा माया सामान का आं तो आंसा का सेपरेट स्टेट ने के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बस आर्टिकल 2 3 बांसा 2 3 आंसा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनेपुर आबनो खायो अंका नों सरायसरे याके नों पना बा तालान को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फाइका आपुर बरक बिल टू बय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सरायसरे सेतु आर्टिकल 3 के ताबो ये स्टेट कतरिक सबाइन मानो शुक्र मानु गासों ताबु सेपरेट सानै बाक्सा खूब बि पुरुष तो सांगाव रेसन लो कताइसा त्रिपुरा सेपरेट स्टेट न ताबु प्रदूत नि दला बा बिवै न तैसा कताल खायना बागे बाक्सा दूर बिसिं लातु आं सौ नर बुतवा नर तापो बांग्लादेश दालान दालासै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां कासे लिडार बकलेर खायमान किसकनि आं कथाम खानागा আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইনকে আপনারা সহযোগিতা করেন সব ঠিক আছে বিক্রিবা মধ্যে আসলে বলো অনুকা বড় আমার বর্তমান আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বড় যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি প্রতিবেশী দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ओंखा वाला कालाय खाते मालाय मालायानो थांबा नोंगरो वालाय खनक नों खता फासिनो हायो मेब तैसे माखा थालाय बिलाय गाथिरप्रा हानो अमो हायका सिकन सानो तै आसे कै थंलाय खाता लिडिया साना मुसलाय खाता आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी सावो जदिन कथां टंसा कोन दिनो बुतो बसानो नाम टिकेट दियां सानग्लाक कारण टिकेट एबा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन but I am for working for my nation and the funny bagay fiaba or nukha je ko bu samung kane kai chin borok group yong khibir horu
Grupizam bonton kai saya muti klaimia amok klaimia angnu khani gobi gotawati sati maso khumulung topru ani bumungai ang khari pheka abo sab makarka ani yagori ma mone toksa kapala suna sogo koko sogo toksa mane akok eneleti rok bo borok ai bikhata sabo khaitongka abo haika se ko hopreng te masangka hopreng song khabu khayno khaineke juda anaka hopreng karna o ramen atame name jom tane himan a jagao se ang abo hai jibono jodino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari tiang phano ang tabun phasi jago horijan deborman asaimani juda angso asaimani juda ani bufa ang asai sinino Shiv Mahadev pujoi ang asayu engkai bui baksanano Kristen panna botala tab Shiv ni koksaka ang joton dharma theory ba sada sakhnaano jara phayako dharma theory ba baksa jala sen Kristen ka boraka hamdaka jarang ba kanon Kristen bol তথ্য বিশিংসি পরিবর্তন না সং সত্যমে জয়তে যখন সত্য করে যেসব নং গির্জা থাঙ্গি সুরিতং যেসব তুমি গতনি আবাই নং কিছু মানা গাকরে তিনি ইংরেজ সাতাং ইয়াকার মাকালাংকা বং থান তেও ইংরেজ তাই তে 50 বছর শাসন খাইমাংকু বড় খ্রিস্টান মাংলে কিন্তু বড় যখন সত্য কবিবে যখন সাজাকা নরে ইয়াকার সিদি আত্মা কবিবে সৃষ্টি কর্তা আত্মা যখন সাজাকা আমগো শোনা পড়ে উই হ্যাড টু লিভ তিনি লিঙ্গুইস্টিক কক সামনে অকম তামুম বক সাগনামো বরফ নানো ang soal ngi sang biya susto sagyana maso an takuro sini daramani kai raja ni hoite kusum sini basana pogoi thangka je boso পৃথিবী ni kono raja matri basana pokhani jodin kebo mo jagar ka tong kone a proman khari kai ang tirpraha 36 gontra bisingai ani bersabut di bigjo tot langai ani no huya kharang khathanai tonglangi angso tirpraha ta nangkai burulen phatang suna nangkai budapa kamlangi phasai tongno Hyderabad pantok tipe tongia kono jati kono raja ভারতবর্ষ 565 জন রাজা তাও প্রিন্সলি স্টেট দङ চিকন थाङै नायदि बंनि मातृभाषा पङै थांका नि जदिनो कोनो राजानि बंशधरि फुंबां हाकाय हरिजन देवनो टुडे within the 34 hours angani busa bihiklang ang Tripura yakathano kento sini deraman sa tabuk simia dosra den nang belaine blame khlai ek somoy ang abem very sorry manu dosra de bopuro ban baja nugui tomani sms ban thena thamase bosul laka kosogoi thangsibo abun example api ta ko boni je odo phanong konang bosa thamale bose ulta ar kosogoi thangsibo api singo abuni bagai sing tabubo किसे मिसे तो मकल पखान लायो महाराज प्रजुदान खुले सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामास सीरियस संगे तामास कहीं कॉल रखबा जनगण बिब्रति रखबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरनि बिसिंग अब कासां कलाय फेखाने मुसुक्ता आं साधन तिप्रा संगे बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रांग रक किसबा नामा करें का बम दुर्बलता करें का तामगे तिनि सारा त्रिपुरा हरसंनि मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंग तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा चंगले हाँ नीनी ले हाचे नाइक सिजक सिवो बांग्लादेश बा दुई टुकरा थाके बा एसपार उसपार नीनी ले बांग्लादेश विभक्त माले साम्राज्यवादी बिसानि सुलता बा बहाय तफा तंखासं बहाय सिखित तंखा ताबो बहाय बुद्धिजीवी तंलायखा बासन करं लाय सत्रे अंका फियाति प्रमथ लासो आं दिल्ली थांपुला सांपुर को खनाका चिनि हा चिनि रोल लायका मटामने अब माने अर्थ तामकाले सपाने कासकन तामने सेसेमे सला उल्टा सिं सबका आं सागावले प्रदुत किसु न नांगिया सिं साकांका बोल प्रदुत किसु दफना फियो मानां आवन बुखु गामंसु प्रदुत किसु ब राजानि बंश ब दफना फियो मानु फियाबा बमाइया तानि माया आं सबका नों मानु माबा कलकातानि नक फाइलासा बमाइया कलकाता बनि सय सम्पति थांनाय दि 1000 कोटिनि सम्पति दङ त्रिपुरा बहासो गरै शिलं बहासो गरै थांगै नायनाय मा 49 नम्बर बालीगंज सार्कुलार रोड थांगै नाय दिया बक्सा बुरी रक असेका तमा बुमा बदल रक महाराजा जागा फालसिबेका कागा को फ्लेट नों बतिप्रा मथा फायासिने आं थांगा 17 तला बिल्डिं तांगै प्रमोटर बाय झारा 22 लाख 22 कोटी फाइन खाइजा मारक नरवासो दयनि समार कामा पन नुगिया काय नरक बुमा बदल लक मुया फाइला एकम रकम बसाइबाय माइसे माद्रंखौ नरक थांगै बहाय थांगै मिजोर नागार थांगै जाकापाना ओए खाम फ्रम मिजोराम निथा दिल्ली रो वाय तंगमै इस थांग देखाय और सिंगना साक बायसाक
masa musuh kau bol ngangkai beti pramotan biru sagangkai relasi deh buri cara deh kena kalai borong kono sangser botana sana noksun ngai amsek sini sini buri cuk kau buri bodol ang abo hai benang hai bakat diskar semia no omok haiman kaham no ken to bojaga thane norong ostro sosno bumerang Australian kaisa tribal ng ostro abno si bumerang oto saja mancing borok maya kaisa kukri hai kokoi tongu abo kokle ro kangkai anange hai na bong sane phai biru a bumerang ostro abo mangsung pilai tongku silai tiba energi kelai pertama sabka etiziyet CPM ni ran bosta telah silai pay koklai energi koklai tong kata yang bo engkai ba sibung mang ni pante aban korok sa borang sengkat Bangladesh tam de ana korok sa tabuk jalor sab borok engineer mama ni seur tamo tabu energi adite norom thaka mo 2008 ni kok ningle bo bhai din komen ang saka angagi serai fru hugo thangfru sida cibu kang samang ni tila sako phalai mang sida walai mang anga dina nai katain dina to tongo ngatain dina walai mang seseme so 3 dini pore kai dungro klai thangka belata salai uloka seseme so mang ni no thuijaksi musung ko thumja ang nai mane o tui sikring ke bathikata de solai me solai ga abo hen kata ene te te ka ba o ni mota mama ko adinta ya kisu kang soma bijnang ble mang kubinu ki famous ble ni ta anga jaga jugo phungri mania Ola ka cibu kong semana mui sogu si aing tangsi malia kok. Tam ngo kong nama sakama sak bai sak sekolah bela pro. Wan jeke kok zakai sakri mangka. Nin ti prasa ke bolong boron te sulta. Bihi bisa pojon sakri genang poto suspend. Bus ke seng mane anti Indian anti social anti engko mangsik jeng ma tong lasu. Ani kok mereka seng hisim la yang ke ba. Ang tauk sanai matamba. Linguistic engko kakai jara linguistic expert dok. Joto tui lai asolai tini opposition leader chini Braum ganang Onimes nahar lai joto MLA nahar Jitin Chaudhary babu nahar jata nini joto kisuk ex minister satine buddhijibi professor nahar kaisat 2-3 chemda khaya koi bo jaga buti sinoro simi ain khoi tonjak tong buinar kai chalu tong abo semana genes ka tini Bihar se duita board ni banokai rajya sarkar khai rongkai seng Tripura kaise board khaimi adaba tabuk to joto NCRT ni joto no system ka Tripura board tabo objective no bla CBSE board hain bla engka jodina Tripura board aste ba oke ju singi phekabla Bidya Jyoti homok jyoti dam gyan jyoti pradhan mantri tatam roni te santongo abo to CBSE board khajo engka ang tak sama kai bo jaga chin tabo golat engkai buni language sapojo so andolon khayble nang sana nangai ani kok brono no morjada mas manai andolon khake nang Supreme Court of gas phaji Bebak lain tangsri, boleh bahasa ni bagai sih thilai bahasa Sohit internet sih kita jauh anjir na, thangi nari bahasa Sohit, engkau nai, Korimganj lai thangi Silchar thang nai rail station bokok jak thimarok, thang nai apa, tagus kajak tunggu, 1952 boro bahasa nanti kalau pro, Assamese bahasa sengpore Bangla mas mak kaini sawi, mulai kolai tiada bah pro, Cina tam andolon kerak ini kribe. Singkai jatuh no tamo tok sar hotok leader bum खाना बगे सिमी से भाइयो आंगो सबले जे बरक जो दर गया वो मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगने ला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम बुई तने का मखा थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेबले गुंडा कत सरक बा बा नै वाइसे ना काइसा बया नमानि सुनील सेठी आं नायला जरा ang Indian mata Indian culture ang hamje na ba engka bo abre sida kaisa gongai boka hamni bagai nongka ma bona jakaban sakaram tata klasan ka tai biruri pati pro gunda bai gunda engka bon thangsru no heblo se no rang rui इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए engka bon bon जा खानी कुनु के बस करी बाइक नong खतो पे क्या आपका ना साहेब रहरो गाड़ी साबि से आफरगो मनि नि वाइसा मसुद लम्बरगिनी गाड़ी नि बस engkai sabo ka sap thangma lai saka ang nang nango nanga wai tongdi omok somok engka bo sababik bina abono success hena bagi klaika ang taw kong tak sa to media bisingo sungbai sungsi walai manu sungbai sungsi na hanga salai manu o bakha salina ba ke bono kasarna ang saka horidan de bon no ticket ri we মন্ত্রী MLA sanaro kuntirung tawang suja baidi ang abonom thanen kromjau ang sudu kaisa simisa kuno samoyo parliament to sini ain tongma ba যদি না আও মনে কাইসা পার্লামেন্ট আবলাং কাইসা সব আবসিন সয়ু
parliament to bang saima sebagai bare kun ekta parliament session ang jo kok sama pore di saimali angkai ang feken ata se region ni no no basa tapri open basa khai ebon chini parliament duita pojont se ground ko kroi ground ipur hambia ground ko khlaja kroi busuk bosor thangka 76 bosor 52 hoite busuk thangka tabuk 52 hoite busuk 22 busuk thangka 70 72 73 election mani tabuk go nahari duita kendra budike thangta khasna purbo tripura bo 69% bongni borano pochin tripura bong borano aro delimitation 2003 nong thapaika asamoya ang saika takayan si thilangka samasaran babu thilangka darobindra thilangka ang teko ekjona sakasu mutukre normal leader ba ADC area bisingo tongnai rok borok khai tabuk ST kotani parliamentary khai ancholik patino mankhungle ang ri pheke tabuk panthon file tongo শিলুর অবস্থা থাঙ্গে 23 তারিখ অগাস্ট 2022 নির্বাচন সদন থাঙ্গে শিল সাবর তুই বছর কা ফাইকে ফাইদি মান থানসিং মালি তাবো রাং কুইশন প্রবলেম বাই থাং ফাইগাং আরো যতন সাকা তাম তাম সাকা আং তাবো নংর পরি বই সাইরি মানু আরো সরাই ফাইল উইন্স ক্লাই থাঙ্গে তংর তংস্ত কা উলো তাইসক সাউনাং আর আং তাম সাকা যে এরিয়া ডেলিমিনেশন 2024 বিফোর দ্য ইলেকশন পার্লামেন্টারি মুসি ইলেকশন সাকা যে area delimitation khajaktum koise map tep tongle aborwe ADC area should be delimited as ST constituency of parliamentary vote parliamentary election seat engkai general kam ko gedo basari engkai tahu ti promoter MP to makhumla ano ta khadi do nang jugo ta tangro hodi febara thangai sime thanglai pheka ka bodro sing pheka ni ও দশরথ দেব কত বছর এমপি খা চিনি প্রদুত জিনি বুফাব কত ববার এমপি খা চিনি কত জিতেন চৌধুরী বাবু মুখা ত্রিপুরা রিফিউজি ফাইমন্তিকা প্রবলেম কাইসা সানাই করে কুবিনি কেউ সানাই করে বাজবানি আং বনি কক তাবো সমজিবাই তুমি গুজরাটি যদি না কোনো এমপি তো ফাকাই চিনি সুংনাইতন বিবুদি বুবুক সিনিজাক হেঙ্কা তাবো নং আন্দোলন খাইতাম ইন্ডিয়ান বিরোধী কক সানাইয়া সোনি কক তরনা চিনি বাসাতে বসং অমাহাই মতিতিবা মমতি হাই মতিতিবা जों थंजाका जों ताङै थंगा नांखा नोंसो आं सिवा इंग्लिश गोनां हिन्दी गोनां आइन गोनां बेला पलिटिशियान नों अमित शाह बा आं आवन सबसाय साव आनो साबसा खरसा बय थानाय साव बर 1300 जना ताबु जे मथानि बिसिङाव जतो हाबायका बाक्सा बिजेपि थांगा पातालखाय आफ्रो 29 तारिख अक्टोबर 2019 दा 2019 ngano afro asam bobona arai gonta অমিত শাহ sapon ain সংবিধানের নরনে কোন জায়গা দদিন গলংনি তাখানা প্রুফ খারি রেখা আং নর নবাই দম সরাবো আনা afro দদিন তরিখা আং ওয়াইসান ডকুমেন্ট তা ফেরখমু বারনি সংবিধান বদিন কার্যকরী खाना मसुक लिया काय खासरी हम त्रिपुरा का आदिवासी का जरूर नहीं है हम बंगाली का जरूर थाइजुनता साइरिस्तो नक त्रिपुरा सन सिंग नांगलिया जमीन का जरूरत जंगल का जरूरत जल का जरूरत हाँ रिसोर्स का जरूरत लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं साइरिस्तो तक सराय कक बथातो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय मा साना नंगबो काजना मुसुं काजना सासरी आरो कासके बुफा बना कोवालाय हुसिर सब सरकार सरचिनि चवाग नङै नग फाइ मानि बखटम लाब करै साइ सिरां काजना मुसुं अक्सन चरि नै अबाहाय सरायसेन सिता बांसौ त्रिपुरा सरनो मचिने हा भारत बाय हामानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि रिफ्यूजी कैनॉट एंटाइटल भाई के बरो एंटाइटल के हाउ रूल बरो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट फाकि का अमेंडमेंट पचमले हां बो अमेंडमेंट बरो पास का और तीन नागरिक खा नागरिक त्रिपुरा गवर्नमेंट मैया पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 पुला सकां टेरिटरी आबन पुरेसे नागरिक पुरेसे ओडिक अंक फै फंडामेंटल राइट्स आ पुरेसे रूल सिस्टम डाइरेक्टिव सिस्टम पुरो पार्ट 4 सिनि बरो आं ताम खायनामसो सेमान एट लिस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जतिनि सिन त्रिपुरा सरनो आं चेतनारि देवै ओ मथानो आपतिके आं एदो सिदा राजा फाइकाबाद साबि मानु राजा व सयसय मानतागु मान केन्तो बिनि कलकाता न फैलेका मायांसरि बाबुफोर चिनरम एमपि तृणमूल कुणाल बोस फाइसाइक्लान थाका ब 13 बोसोर नानि बन्धु नै नाइट क्लाब मुसाजाक बिन्दुरबता मान थाका आफुन चिमगाय ब आस्ते आस्ते सेसे मेसे ताम साका ब
Sondi mata homong mata kan nam leke ham Bangladesh ke ne hotai ga ma an meta pat jobo roh ya nu kini aban kok da abo bin sana kok segeri bo bo hotai bo na je tubu mai bo ma kha takam kok sai sari nang jadi saka ham Bangladesh ke koi ayah हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे sana पुरम के बा इनके नंगी ने प्रश्न अधिक नाइ दिसि ता तिनी ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बदि इनके प्रोडक्ट बा नो डिबेट खाइ फैलि फाइ एन छिजो सावो करबुक थांकाय आय मुति सानो एसे थांका आगत लाके सुप हंकाय सावो बरं तिप्रालेन और का सुब थाका जों फाइकांगाय न ताका तन थांदां थाका ताका तामंगनि निया kasih interlokutor, tamin interlokutor dengan apa lagi saya interlokutor hambi pahile mang na pore kan dengan jonokon tak saya tahu kontroversi tong ba interlokutor jakun jakang ble media ba bo phaitam khane ba bo india government submit khane ani hno ti prasa ta bo ti pramo tata kakthun tab sar phaitun abu patul khanai kadang koi nai tai 6 mas suru gira dibono tai 6 mas up to october gira somoy tangai ti pramo thani bisin to phayok thangkai tanni bagi chengor khapno tongai ba ang bapur ke sini hasini rule thaka ba ang tok sari na jegari khungsa khu toma snamin hai to kan khapun sai tama kate tang ro sagwe se wal nok solai tong tang ngai or tabo omo somoi siri phungsa ji box sakate sin last fight tabo test ni bono 6-7 mas gari karan tane ke gari kereng gari jokon start kan bi steering nok semam bla ka tam chudo steering seman thaka ga bong tai 6 mas gari to salok nar 2 kilometer pas salok nar gari ta ningwe salok sriya ko phungsa no phai gari ko masuk ma bai log se taxi party khalai nang sina mo khalai ma bakso khablo temo tabo tama ba betul angles rai serang so tai September Oktober dalam na signai ebong produk no neta nang mani umani yang ya ana pati do kento ang saka botol sepa sa tempur anna sido konte bo justice bethanya kai odo phayog yang sarika tabuk separate sangkai manai so tabun mani muri song policy kheka tam sedeman borok sakla kan ruk sedeman semia BJP 2024 इलेक्शन फैपिकाय आलदा राज्य रिसनाय घोषणा कायरिका केन्टा अबताम सैमान बिराट किरिमा सिंजा बसां फाइतों गरब 24 सताय BJP फालिया सेंट्रल आं तीन सारु आं सारु कारण त नेकै जेबाबे बुनो करप्शन साइ बरक से करप्शन मास्टर उत्तर में पार्लियामेंट अलगा से में पार्लियामेंट रिमेस विभिन्न भाबे ngtoka sakapla ang sakab sango 24 दिन परे खाय Abu je kok koto sen jela hab jak nukan rok ang suduni na tipran leader ko simang solitan ya national leader ang thang phai ni to ang ano karon bobo kubui bobo ereng sungusina nang nai gatabuk ang sana meka all linguistic andolon khai mane pore tanglai linguistic andolon khai ke lagi bo ang pabitro mebar kumar jamate ex minister ani brother tabun onor sumina di phun bai o tono sing 47 din ang mas objaka ang tambasandi ang saka je manoniya শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাকরা মহাশয় যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেয় উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফাইবে না তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফাইরিও ওয়াইছে হরিগন দেবর ওয়াইছে ক্যামেরা সাক্ষী বেকা আপনি নগেন্দ্র জমাতে বতঙ্ক চিনিমকো বতঙ্ক 2027 নাই তো কইদা ফুংছে না আং সাকাতে কেসা কনকাই আপনি বাসা কমিশন খাইয়ে ঠিক ঠিক তহনি নাকি আরো 70% উপর মানুষ কেসা তাবুক চালু খাইছিলি তাম তোমরা অতটাও কোজা যত রাং স্মিথ ট্রাইবেল ফ্রেন্ড রাং কোটি কোটি সবাই আমতি বাসা কমিশন সময় কসন তো বই লিডার দফানো তিরা তুসা শুধু বাসন রাখদों মন্ত্রী এমএলএ চানা বইছে হরিদন দেববর্মন আংসাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানি পাহানা বুরকে টাউন সামচিত যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং তকাই যদি ন শ্রীশিকর পাইছ যদি ন কথাং তকা ফুনুর আংসাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি আসলে বন 10 গুণ আংসাল দন ওয়ান সানা পঞ্চিত খাইগলাক যত নাং সুন্দর ব্রেকলাক বতিকে শাসন খাবা আং আনথানি পলিসি তো দাজাক Sentral bini sasalan kun antani kagro buin thani mongto ang sakatini otini obnya dite saru kotani samaya naslakana bothar kiri thoithanga na to santing nai ang kendro tirpa tongoi buin phatan han baro phaisi mantri homo borong ko baise mato bon phas dabi khai mato bon phasi kono nai sanai
তামগে নং অবহাইকে সাথেবা আইন অনেক সময় লুয়া যেমন করাগ ন কিন্তু বন ঠিকাইনাকাই হরা সংনা নাंगौ আইন অনেক সময় সংনা नांगौ হিনবে জ্বালানা পড়েগা হলাইয়া দেবা জ্বালানা পড়েগা दासो बरक समर्थन ताबोखाय इलेक्शन पैकेजाव थराय तंलायखा ओ दिल्ली थांनाय मोसालायो रोसालायो हा थांथलायो ताबो आं साननाय माखे नरक मोसानाय रोसानाय दा नरक थिएटर दं ताबो बास सानाय बे अंखरसिरि अंखर तिनि अंखरखाय कगजाना ना नों सिसे माथाना आं तां प्रिमेचुर तां सगाबा आं बरनि वान सं प्रिमेचुर आं अनिमेस प्रिमेचुर बत 50 बोसोर खाबले आं हाचे 1 बोसोर 2 बोसोर फेबलबो आं सानायखौ मरसि नों पुला सिगां ओ बासानो जरा इन्टारेस्टेड जाखाय तनाय बर' बाय आसु लायो नों टीएसए ब्लक जत जे सपोज को जत संगठन बाय आसु लायो जरा इन्टारेस्टेड नाका साखलाय दि मते तिरे जरा थिन बासाते मते मते से वान सुला तंका नर जत न मते मिटिं प्रोग्राम फाइदे नं व्यूज बस शेयर खेपे दि गाबोनि परे गाय नों कायसा कमिशन फाके नंबो नों से खायदे बासा कमिशन आप्रो निनि बासा कमिशन ओ पवित्र सका आबोन लांगै नों थां दिल्ली साइसि इकोन हारि संमुति बंचित बैकलॉग सागरे मुति बंचित मुति जगह संमुति बंचित मुति जगह संमुति बंचित जागा जमी ना जाखा ताबो नर ताबो खाइना मुसुम ओंसलिया सनो नांगले जाओ जमीन जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा तिपरास का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो सराय सराय दिले पाजंतर मंतो साइतने ताम किरी तमाय बा आसुक किरिखा इंग्लालिया सार हिंजाके साल देजाखाय न चिनि बरम गरां मेबर कुमार जमाते बो 4 बोसोर मंत्री साखा ताबले मंत्री सातमानि फेगनाबले एमएलए सात ताखाय तांबो बक्सं याकुं हिमजानाय नांसिनाय पिजिस्टल तंखरा माहासो मांनायसे ते 5 बोसोर एमएलए का पिजि उगरिखा आंबो बक्सं जानाय हा ओ वानस कबि रविन्द्रनाथ समाय जे बरन उक्लग रहकाय नों उक्लग सतन जानाय सेदबा आबहाय नों खाताक दुला मन्दिर कविता जों ताबुक सागबाय साग समालोचना खालामनो बन्द सिगना नांगौ आं बतिनि सिगाङाव आं ताबुक केबन समालोचना प्रजन ताबुक पार्टी कथा खाना बाय केबन कारे से 6 मास समय नै त्रिपुरा मथन ददिन सागा ता त्रिपुरा मथन लैंग्वेज के फाइसिं आन्दोलन खाना का कान्तो ताबुक मेचुरि आं सागा आबनो प्रिमेसियर मुयाखौ तामुगे काइनि डकुमेन्ट जत खाय नों अमनतयै जत किसु ब जागा बुथि तंग नों आबनो थारा नांगाय ब्ले हा ताबुक बो पासबो को मानिक सा तो रेवा साबलबो त्रिपुरा तो कोनो माइको जिगना करि साबलबो रइन तंगले हा ता सिबे तो आने अंदर करि सराय सराय को ता सिबे सावा तन नों और तां खलायबा नों सिदिता आंगा आबुसै सौर आबन सावसौ सिबिएस नि को का केंद्र नि ह्यूमन रिसोर्स डेभलपमेंट नि मिनिस्टार साबा बोनस नों सिनांगौ बुझगा ठीक चैलेंज खतम बाय बसिबले जे त्रिपुरानि और त्रिपुरा भोटो गोबां माने इंटरेस्टिंग लिया बिदा जुटिस दिखलाय तो का ताबुक त्रिपुरा सन प्रॉब्लेम सिनि लैंग्वेज मुते मुते पवित्र सरकार बे कॉपी रहरि वासा मुसतानि मुसे खायै अंते कान थबा आबो बखलाय जे सीपीएम अमर फाइजलिया ताबुक बीजेपी डबल इंजन सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए हम आपका साथ है जब तो हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहूंगा हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के लिए हक आप भी पूरा देना चाहिए सारनांगाय ब्ले हाय नो एमपी ना पार्लियामेंट नो सादी नोंनि प्रॉब्लेम पार्लियामेंट साना बचे एमपी ब्ले तांनि एमपी रो बाहाय थुइटुक मानसाब्लाबो बाजुबन जे 5 बा सालांका 25 बोसोर एमपी खालांका अथायसेबो सालांका साइमिया तामो साइमिया निनि याफां यारं गरै तो बुफांगो कायतन जाबाय साब तो बसेर का ग्रिखाब्ले हेंके आ तो बुफां खाययाने बगैना आं साका एडिसि एरेन पाक फना अबो ना ताबो संदा खतां खायमिया बुइसाना गोबां मासो बखायतांगा नगो सिमि यूट्यूब खाय साइटं आं बियानबि खायजिनाय सादे इंगा ताबो सीपीएम अंखर का सिपमा आं थांमोना बीजेपी थांमोनाबो थिक इंगा आरो थांगले अकक से सेमालि आंबो ताबो सिनि बुखो पातल गयना बा ततरा दुइगरा देखि जाक्सि बतां कक सायमानाय बा टीआरपी सिनि चेयरमैन जाखा तंग जाखाबो ताम सायमा गागि हाय आगे बांग्लादेश गो बेक ताका हिन्ने मानसि मालिया आरो दिगरा दिसिका आंबो दिगरा जाखा थांमानता तिनि सीपीएम थांगा आंबो नेता हिनि तंगनता लेटेपे थांगै हो सकता है जे सकता है या खब संग फसाने पारा दिगे ताव अनिमेश ब्रदर फसामान जागाव त्रिपुरा मथाय फसां सीपीएम कैंडिडेट तो मामले आं मानसुको कुबिकक अब कोनो समय आं ता बरो ओचिनिं कर खनाब्ला बतास को कथा साने आं ता अब लुप नि बगि समय आबले मानो थांगा का जखाना
sini tabuk BJP ni koi kita bung salia minus sini sekarang anak nogo koi bar faika sakable neng jakono jaga nang tiket nai has subsidy election sekarang angha hayable baksa kai so BJP rang rejak na ang sakau anu 10 koti rang reka ang 3% fiuru sira kok ang bakan sa anu 10 koti reka ang an change dokumen tongo rastrapati rejak tongla sil sauru tongle ang supreme court file khenai ani ke musuk se barni সংবিধান bodin chengjak barni সংবিধান 1950 ke tangi ekatu dera obo boror file refugee hani malai abang aposis rights I want to clarify for Indian government plus angko ang Indian government ber expect high court nung satri high court nung sagang ka asal संगठन थाना रही जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए संग सानलांगले अब बक्सा बक्सा ना क्या नांगले तो बोरा कासे चना आंग कासन तामु सुंगर नरक आंग फुनु क्वाजा काम कासी इमांग बास्टॉप एकदम पूरा सिंह हा करो जाना कसरो एकदम सारी दिके छाइं क्वा बाइक काना ना केनो खलाओ इमांग आंग सिंहंग मा तस बन सिंहंग मा तसु आंगा बाइक फुनु जका फेबा सेसे मेसो लास्ट तो अंका कन्ट्रैक्टर पावर फाइटा तामनि जने का सरगनि पावर फाइसा पुरानि कक से थाङे आप्रु यखां रगै का केन्तु मारग मालिया इनका ताबं ताग सेगां सारि कानो यखाक्तुन बथातुन आं तिनो तिप्रास ब्र हेसका ओ तिप्रासनि राजनीति अधिकार जदिन विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे तमुंग नong थांखांखाय अमल लैंग्वेज ति बन पलायन नांलिया म ताव आन्दोलन खैका तिप्रास थिनाय आं बगां साका कायसा तावक जों बिचार सिनासिदि बिचार नायो जों भारत बाहामानि बा फातानेर बरक फाइससन सुसन का रुल खाना बगाय दासुं अर सुक्ति सेतं मारजार एग्रीमेंट चैलेंज आंबो साबले प्रदुत जी निनी ग्रैंडमदर एग्रीमेंट खाजिन तो कॉपी हो सकला रसनाबादी फायो सकला सफाकाने ब्रिटिश इंडिया नि गकान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साजतंगो आर्टिकल 5 6 7 साजतंगो परिसंता 3% बिसारसो गिलतंगला साला ब्रै सातन मुति फना समानि बिनो तातालनो आरो श्रेष्ठको 1935 नागरिकता कार्ड गोनां अरिजिनल गोथां गोनां के सिमिसे बर इंडिया फाइबाना बो बारमान फाका आगबानसे फां बो फागान स्काय इंडियाब्ले ब्रिटिश इंडिया समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट देतो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आबुन कागज ने सब अब कसरासर परि नर अब लाइन तक परीक्षा हो सराय से तो पास आर्टिकल ताम से अब चीन बर आंता बुबाग्रा निका पिका बाइस फाइतंगो कसम कक उथजथंगो प्रदुत जिनां साकाबले पुइले सेकां ता भाया समा तिप्रा मथन लीगल अवेयरनेस खान तमनि आइन ते अधिकति वाइसन लीवलेट्स नम्बई चिना हा भाइका नाखा सब व्हाट इज द प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम ऑफ एंड रीजन तामनि बगा हाका बाखाबा रानो बाराबो तिप्रा हामानि परे तिप्रा तुम मा रिफ्यूजी फाया मा सफा काय जों तिनि हा जों तिनिबो सासन फाय जों बाइथां तमाखौ अब को बुया को एरें आं जनगण ति सोंतंगो फेयाबा इनका ताबु चिनि जे लैंग्वेज न तै जे प्रॉब्लम म तमनि राइडा तै खाइन तै जे रोमान स्क्रिप्ट जे सानै तंगाय माने आबुनो ताबु रिस्टोर खायनानके आइनि बिसिंति पानंथों हायकेबा आन्दोलननि बिसिंति पानंथों बबाय खायके चिनि मान खायनो मानि मा यस लैंग्वेज चिनी जरा सपाय सब गांसौ अमन करेक्ट टाइम बासने आंदोलन होते स्वाधीनता आंदोलन को बांग्लादेश सालेमान राहुल गांधी साइटिंग दबा आं गालिया नहीं अबे गुलिया भी खाना से तो खा गया खाऊंगा लेकिन हम कह के जाऊंगा वो सब लगाई सको मोदी जी गालिया नहीं बगै गोसाम प्रियंका काय कक सका बबो नंखे एकानय बयता गालिया का लेखाय तो निका चिनी परिबान खनरो जेबे गालिया खलायका जदि न सैत निका काय किताबकार पर किताब पर बय ऐसा सागला खन सका थिंग तो बिना कक आं मखना ओय गणतंत्र खायगा तांगै बन नों प्रधानमंत्री को बुख नों कुतु जानाय सिनि प्रदुत जीबो बन मा कुतु जानाय ता नों जे बख्रपन मा कुतुले हा इंजिन नों नायला इंजिन से बागरुम तंगला गुंगु पुंगले नि साकार गुंगु तंबा साका भाई प्रोसेस ऑपरेट थामले गाड़ी इंजिन से गोला नों इंजिन ताबु अतिप्रा मथानि अतिप्रासन नों इंजिन साका नों मा पुंनाय ता ओंखाय नों ताबु जे सब तो नों ताबु रेक्टिफाई खायजि आसुगै नों आसिमै साब साका साव सेलें जाखा आंले सेलें जागिया हजार बार खमा मा खालायसुं खमा खायमालि आंखायनो दफा खमा खा बनो ताबु जों सरासराय मासिंनाय नों किनिना आबा हायकेटा इंटरलोकेटर नाय इंटरलोकेटर माने ताम ग्यारान्टी तंसरी नो ग्यारान्टी नो चांस 1997 NSCN IM ceasefire kamen tak dia that days
tabu sujara kuno ekta bongni Greater Nagaland mada mankha interlocutor ka bongno busur ka 5,000 কোটি টাকা 5,000 কোটি kalabo bosta rang pala kya 5,000 কোটি no borok bosta sinti prasana ka 1300 কোটি election raga rena hine sitaramon o ngoni sakai klon pa kya boni phalian chita khari dilerang ri khaba 13 টাকা to ka edisino edisio jarang thoka kise misa basala jaka masana nyabut ang takon edisi rang sala yun sama bang sa nongai ble sathun an borok sakai spagera agile sing cerai furla sida nini joto khairati torete joto wandi mang officer wandi masa nini dumbur bana ho joto wandi mang sai sibai bong officer agoto dalang kotor nang abur poi disita ani borok kiche misa ka sagara situn fiaba nang asau nina buinin dalal bigita khaji nin dofa kemana to ka tataning sa samna na ka 27 ni sekang movement ma khainai sengkuno naya 1941 ni জনসংখ্যা 5 লক্ষ 13,000 ডজনা বড় তঙ্গ আফরো जों 62.6% তঙ্গ গাসং বিধানসভা সিট কা 60 টাও जों 36 টালে থ্রুকসা তংমানি 24% গা থ্রুকসা সব দটা তংমানি থ্রুকসা থাংপাই খাংকাই जों आरो ब फेकासिन सिमाना क्लाइबले तामन बगे निंक्रि करो फाइना बारो हानि मालिक तो फाइना बोलता किसने कानून को बो कानून तो बर ताफस बयदयाखौ एबे 2019 सिने एमेंडमेंट एक मानि तक त्रिपुरा भाई के कार्यक्रम फैंसारि चैलेंज खाइमानो सुप्रीम कोर्ट थांगै पन्त आन्दोलन खाइमानो अ बरर जदि न अम कार्य करिङा सिनि बर नागरिक हाल रुखते अमनि जवाब दि इंडिया सरकार राष्ट्र संघ थानि आं हरिजन देवनो साइ किपिरिबा लामा तान तनो बेका जतनो आं तिने रां थकान बसपति आंतलाङि न्यूयॉर्क सास्तों हुमु माइग्रेशन आउ सांगरो कक साइते हुआरबो आं बारनि ब्रि सागला फ्लैग सिति जना सब समयना फ्लैग मंसा हुं तंनाय फेबा आनि भारतनि उसु संविधान काहाम ए जे संविधान आसे काहाम तांगा आनि बगे हाया आं आबन सांनायु राष्ट्र संघ सासो आं तितनाय इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परतो अमहाय काहाम सुग एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंले अरसमी रंगाय जाखांकाय द ठीक आसे ताबुक राजन किरी के तखलाय बाय आनो हरिदन देवरन लिरहर नि बनां एसान हे आनि नंगर गणतंत्र तो तंग ना ताव तंग नन आसु तंगसि सानमान कासु तंगसि आं साके ब कोलकाता नि जत न हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बेचेगा तब तक प्रदूत जी हमारा तिपरासा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदि तो हतो बालीगंज सर्कुलर रूट कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी बगनि तामार तंग अर आगतुल ताम पुकुर ताम तर मकल बाचे थांनाय जाय मोटा तंगायनिता प्लेन टिकेट आमति दिता तातालकानो थां फाइनां रिनाय ननो कोबो इंके बा नङाने थां फाइनि दि तमने का आन ननो नायना बता आं क्लां फुनको बुइनो सिकदे रविन्द्र सदन थांसे के मेट्रो ट्रेन का रिक्सा का दि 20 टाका गाना तम थानायै 59 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रूट कैंटनमेंट रूट बनो थांसे काना तिप्रा हाउस ग्रिल वसे सिंह गनां गेट कतमा मालै सिनाय आसिक जागा कटर आरो थाजु बागान दं ओरु बागान दं लिसु बागान दं जतन दं तापरा आ जागा न पर बर्तमा काई दुतला ताखसे नेता नाने बा नेता ताम थानाय 59 बालीगंज त्रिपुरा हाउस 59 बालीगंज सर्कुलर कोलकाता वेस्ट बेंगल ताबुक से फोटो फाइ फेटा बंगबो नेटो दाजाक आबसे बाक्सा बासिनी बुरि बुमारक काका कगंलाय जाउ हा सिनि बबागरा फालसिबाय का क्रिका सेस थांनाय बरक तिनी 50 साव साइकल ताला पाता 300 कोटी नाखा ओरा साव 120 कोटी यूरो साव 200 कोटी नाया हंके बरक तांगे बर अबनति चैलेंज खायाबा किसाबा नामा क्रिकेट मुभमेंट खारे गानो ताबुक ताम आंखरामानि खरकसे बं बिसिं सावबो मुभमेंट खायनामा हासा कगरि पुर सारे गापन सिनि रांके फिले दिहिन सादाकु आबु बुसु कुबुया सानाता नांखाय बबं कां सारि मासे तकर खाना
Bokai sa sabla o phona ka tama 300 kodi no so ganing la paisa ma ang sibising tong la sabla ang saiman jaya bang so ang ka chai ka tola patra ta man kaisa bones kana ka si karena ang bo bisingo mathangya ma malaya ba bor malaya tong saimia ka asamo thang pro kroksa lawyer sai kana ka nang tripura phainiro bora pro kombes rang malang ka ni BJP ni abo समर्थन खजाक आसामिस खरको सका गाबा बुसु तुको बोयाबना वांग फुकास kai ya tamni ke siaron tam thaitona da sai sagwa sakta ta salai wala na ya o phona muti so ar ke bo saksana background ka ham charitra ka hamne tana tina meri ang bosana nora ti sabo nora asik background ka ham charitra ka ham tomun ka ham ka nora philong khori da phone phyoksi hoidon debar moto fake hoidon debar moto tatal hoidon soital ang oro media pojondo phunugoi rakha sawirika Ronjit Deborah যখন ফেক সাপুর কোনাং WhatsApp রে কওয়া সবাই না আটি এখলাই দিনে আনি কাগজ ডকুমেন্ট আংনো সাপুর মুরু ফ্রম তকছ নাংনাই নङानो ফেক বাবু বিট আং টিপ্রাসলে ফেক এবলে আং সাইতমান ল কা অমব ব জায়গা দারা আংনো ইসামত সোয়াং নগে খরচ বরাগি ডিএসটিডি আর সাইতংখা 3 নম্বর আর্টিকেল মোতাবেক টিপ্রাসর তাই ইনকংলিয়া তাবুক সং সেপ্রেসন নাংগনি রি দখাব 3 নম্বর আর্টিকেল মোতাবেক টিপ্রাসর অগতাই ইনকংলিয়া Hamalia awang bagai sentau sepreston nangun satu bin awang mangkap bin mutam basem plaikat den 3 nomor artikel mutabek yang ke DSDR yang di tongka bin bason angkana imang kata lokai salsa malai pran kasar angkon ka nina bason tamo 3 nomor artikel mutabek abo tiprasar te hamalia sama tamkok jin bora ajaga tongko 9 pass rock deputy director rong ba ka IS rong ba ka 10 metric fellow ka ba sabni darain kabo o Ambedkar siglang baga abanang sa mo সংবিধান ang yakar mai kaje Ambedkar mo সংবিধান kri horidan deborma tine ang baga kok sedan ngakmu sakri ma kumasang barni সংবিধান kaham kento সংবিধান misis kai chana thoket lang thaka tini dofsar de lama krokang sai ka ai wari ang bor sedan ko gya bo jodi apro saka bini fighter no bini fighter command Mohan Chaudhary Kolkata phane wanter boss bongni commander nora bo sajiban bongni captain se Mohan Chaudhary mane ko supreme commander silai tini hari hingga pati prasar motamoti golaga tini hotta bai ya kumare modu tini jokhon kotona thable apro hoise ngaka wansa Mohan Chaudhary kirija gita dro 1292 buto busari dosan lamus langai reply rakha kai tripura kai yang boro phai map plangai tripura tago 10 lakh rupiah mungsang ini asamis 5 lakh moto dipujo 1957 ka putali sudah sebagai sah sunto asa saya ku nor bahasa aku mo itias porikhawa kawani bagan ang dukho nango tabu mo linguistic te ang no mo linguistic tabu dokas sithi mangka ja mangka bat nangkai pesango siamane phai ka hamkai ground preparation phai ang tase udar maru korati age cerai purang bufang ramanu mata ko bufang kodo koto rakai pura pulis ka bufang raja bla phai bla gani biang busu tadi kani wa tongmani sida bufang cikon tong tam phai bor abo bothare hor sokhi kro hor somam pore se biang tam khani abo rojong tojong no wachra tane aka ber ko khlai thampai phai me khlai se am por se bufang koto da phai ango kom tam saka kai tabu tini no ngochi thima kani ho mian ma bisrang ngon kai MLS ho se hingba to ka nang phai subut MLS ho bo nang phai no bana nasle pa tama hando to bana nasle ka lang bo nasle aba ngkai angkai mana apa hai phapari ya woi omoni tamoi karon je suno h sidul dalia omo hai sini sole songka kom o 22 ta bisingo sinha kom population agi language security reserve to tong angkha khayo tos tong nai tutungan nang eta angka apro suma sanai ble angkai nang jodin lekha suno je kunu bank national lang ko suno english bai no ngomar nai amtipka maton ganai ble nang taburi akheba engka tripura songo pon semanu tripura duita bangla but khaines khaimar mos thaka saka oros duita put ka bangla kha পশ্চিমবঙ্গ kaisa bangla but oro bangla but ha india o kaisa basa si dikhaje ekta but kais paijak engka ta tripura but ka bangla but no but engka ang aborno sucara khai abro সংঘর্ষ thana ya pheba kubi kok masala sinai sen kubi sali angka se kamane abla bakhana thik tona nangai आपसे सिसिन का कैसे संग तप्रा सब थांसक माने मोबेन खाना बाय तियार मा तंग नाय हा संग ताहने कमा सनाय अमाय के तंखाय दादा सागनांग या बासी अक्तिया संग पाइसिनाय न पाइसिनाय संग
피아바 성 저때는 당의 떠나무 성격 하고 성 탄창은 나 세자만에 안 것들이 스톱 사가 디는 스톱 피아바 박스가 나 사고 뭘 아마 풍토만어 세자우 너 알아서 뭘앙 세자마야 앙 사가 제 부터 비스타 많이 타면 못하 딱라 이제 시설리스트다 비알리스트 bersamawo paitrista wansa man paipanta kuno din ainsna maya maman kumun ha produjiano sable hoidon nangka burangka angka burakfu o tapo soroka sikala o lokinak soroka sikla buri sikla to bobo buto bosari tambeka abone bage khazan taku bukuro hamjaka soike hamjatun hamjaka chadru hoidon nang hai an tiprao nagori musanya saidaba engke nang rang pusir ode ani je property tongo assessment khai amra rang burulena phatangi ব্যবসা খাইসা tongo jinaka hok asing lekhan canada phatango migration nai phano plan bara phari rosidi to phano ang tamo onisto kleo da phanthane ang asik ngotongba ang ki tongthok tongo ang montri mla sana goi tongthok tongo sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon na mudi samahya sad boje sab realistic phalo mone asa apro realization singyaku mamja bakhila tau bo ang horizon te pon thabolong sai pha urma samana jodi oni mes pano bufano sangiton kakano mota talnai thabolong sai se single porima phaijau thabolong ang lasi sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa na pa thabolong sanai bos tabu khai bok kalang yes tini musimatra Abraham Lincoln soro juta sunarak tini American president bungthamung to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha an dopan dorson mane or rap ni bangla dorson ja mane reveal kha reveal ba vision reveal kha dopan kaisa prediction or dopan lama tamang ka social justice mane मतलब भारत जोना का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरगादर चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम छोड़ रहेगा तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 होना चाहिए अमन तो डिबेट में खेने से wanjimo ta kiridi naro kiri tongkai thuitong sidi kiriya borok tong kobang gen takpano thuitoni hor bakhan to kobang tong kento saboni boge bor kai ma tongkha tini saidama 20-25,000 takpano bolongo thangai dofani boge silai sring phaija kobang ma takpano thiyagu tongku mase mane tongku borok bo lengini tongu buihe basun nangya bakha simino agi mupuk bai ngone karang katoma hai khulongi karang katoma khakala bulai tongnai ku borok bo kau khakala punai rok bo jora naik saro sar nang thidin nasu tong sai phaini phai tong bising ang sa thina bage khaila puni saka mona kile ne bamfroni ka sipiang no kacha slogan to লড়াই চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই এই লড়াই লড়বে কে তুমি আমি আবার কে আরো সে মাথা নাই নংলে ফোন থিসি নাই ফোন ইয়াংলো থিসি মাইয়া দফানা গুলি সাসনা ইয়াং কক কাইসাইতো yang samung kabla o bumerang sugoi jakwa Australia tribal ni Australia ka ba haibe chin da phayo gya abang khazan ta ko bukrok angle ani ব্যক্তিগত opinion kai ang tabu mothani leaders na koi jau amon thi taba asuk o salkudung jarawo andolon ta khlai geraksri nang khai masing ka saw phano komai theule nang ang thik tong hakai bihik busa thik tong hakai koloma jara janjana bisna thupana kebo kamagalak thing jara khai kai bihingni bihik busani busa krajuni kra krani kra jagao ma tongnai abosuk kai tonghasi sung kathalai manai aboni bisingo jodino saka abo ani bumung sida nangai tabu angse sekang ang nuguin tonglo tripura language tiene sorsa khalai tongai jau phia ba porno kai somotong khani kas kri ano bui baka so nang siako social justice movement khane samani ক্ষমতা করে ke mungsai maya nang ক্ষমতা phaikable ko bai pep tibo CPM puro bo tin ti prasa মন্ত্রী sable মন্ত্রী ba khor bui man tongle ke tamga somai ke successful maya ba aborong khana ta wanson nang ya kase ko bui o wandi be thoke jana okring oi thoke jana ang wandi national wandi ti prasa ang sama kokse tamo ase nang buto ang khaba মন্ত্রী সভা থাঙ্গা কাবলা খাইমানো খাইনাই দিতা তাবো ang sakala tawo mothane chini ane ang phayung ang bono belai ke chera phung ha samjago kentu bono bisi hamjigya tang engke boni once maka ang saimang ka ang jidin rasnaga phung no mothaw sar sar kai thang kai bote edisi wo ngong thanga
engka ang darum tiket de dabi dan bo angko khlai amugo nabi angko khai ma ting tong bo saka ang kento angko krui ang khai srai ko dok phani bagai commander je command khai kai kok khai jana nangai gasini produce sakabla Greater Triplaland पहले बोला था म्यांमार बांग्लादेश आसाम मिजोरम अब उन टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटर त्रिपुरा उला से में सके सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्री में पुरना वक्री ताक्सु जरा आंग नुगिया को होता आना जदिन रियान का बुल ताक्सु जरा मैप पता फायो एडीसी फातना जरे मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजा गई आदा खलाई ओ आईपीएफ तो सानमा हाइके आईपीएफ तो रोले केंतो बोंले मैप ते सामुं खलाई खबा रेडीमेड नता बनो खा को केरोसिन बोट गिरने माइस लिरनानै आ जागास तंनाय को तानबो तिनि आथ्रा मुरा लंथाय मुरा दङ अबनो सहर सामनाबा हा आरो पेट्रोल पंप लादि तिनि मंगिया बारि ब्लक माने फाइदि आरो थाङि बासनि सावना आं बुंबा बां सारताव मांनि माखम दंखौ आं साबा केएम से राज्य पालन थाङि मेमोरेन्डाम रिवै आरंले आं तिनता जागारि मानि बरमुरा आथ्रमुरा लंथाय मुरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया काइसा हरनि जागां तियन्दा जेको नंखा तुमप्ला खाइप्ला आरो तै काहामनि दङ तें मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे नों नखलादि सबसन सिम बरखाय पाहार कोना कोनि थांगौ आबोनि बागैनो खाजान ताखकता बुखरो सोंते बिसि बुरुं बुरुं फाना मतिके थालादि बोबागा प्रदुसरि हेमिया हयतो बनो आं आइ कलम थुनांगौ दियायो आइफोन बिना माहाय सबसन सिंगापुर जे बसरा बाय थांबाय बुरि माथांखाय कुनु समय फेरां गय थांगा बिना बखानि तामरो हेफाजाब दङनि बुइसामाबा लाइ थाङा गासोंखि बफा थेके बबा साबुतेर माइसे दं पृथ्वी सृष्टि खालायनाय केब और फानके केबना रिहया बुमा बफा थैथानाय पर्यन्त सालजा बिराट बिराट बरं थाबायो आबन बगान कासे इसनो किरिसिरि सृष्टिकर्ता साबा दं नोंजसबा खालायदि सृष्टिकर्ता चिरिगनासिरि ओ हा बसमति अति प्रार्थना स्नानाय सृष्टिकर्ता ईश्वर ताबुक संल कोई बिचारसिदि संल कमानांखा जतन गदि नों सादु सन्यासी तपस्या खायतनाय जतन सानायसिता सामना साना सृष्टिकर्ता साने क्रिएटर गॉड जों सामना साना क्रिएटर ताइ कुनु नन गया डाइरेक्ट सानजिरबायसन ताबुक आबुनि बागैनो जों जेसे पाना हाबा खायतंनि निनि हुगनि माइसिलै गाहाम जेसेबां तंनि निनि हा हामिया रीति मत तांजायया रेडी मतो जदि न खाइया काय नों जिसिबो हुख्लाय तंना आबनि फलमाइया ओलखाय पासयफोरा काय मासे दिंग्रासा माइमाया आतिरो वां नुखा थाइजों दरं पाइसिम थाइजा थाइनि खागलो जिन सेकोनि मगन थालेर मोजामान वाति पान्ति ग्रे नुखा गासों बावा हाइमांसिं दङ ताबो तामुङैखा सिनि उसा कासा बिनाबन्तासा रिंको खलायका माहाय बसाका जरे जोरि थांगा सबने सराय मुंनाका अबिना गानने जाय तमा फिया बो सांग पैसा प्रोग्राम कासा सरका थिनो तंगाबो बिनाबो तामुनि सराय मुंनाका ताबुक जों सिनेमाया गाहाम काबो बुजिमालालिया आइ खाप्रनाय गुरु टिकेट माया हिसि खाप्रनायो फंसे टिकेट रांफोन सालटांखौ टिकेट नांथापके फोन फंसे जेना गामता फोन इंग्लिश मीडियम परि फेगैकाय डाक्टरनि फेगैकाय इंजिनियर फेगैकाय प्रोफेसरनि फेगै गाहाम प्रोफेसर खायदे नों प्रोफेसर खायदे आं तिन गाहाम खायदे ता नोंगर अब थाइबां एमएलए सानाम तंखाबा हा कलेक्टिव लीडर नों इंजिनियर गाहाम नों खायतंगादि नों रां रिफा सुबायतनो संगठन नों फाइसेवासन डाइरेक्ट अंकाला टिकेट माय अंका जल अबैया आं साबला टिकेटनि बागै 2000 सन ताबो थियाको बुं बबां सारिमनो आना एडिसिवा पूर्व साना सकांगो सायाबले हा आनो ताबुक जे ब्रादार आंनि जागा फारदे आं किछु खायमिया आरो या मानिक सान जागा फारदे मानिक सरकार मानिक सान जागा फारदे आं खायमिया तांगे कायनि नरो पार्लियामेंटारि ल मते काय नंले कुरिजना बरखा सलिजना बरखा अंक खलायना हिसाब खलायना पार्लियामेंट आइनसाना का 2/3 के बरवासन आपते सामरिका चिनि रांकल साबसं एग्रीमेंट का तीनटा सीट मान खान बर बसिन का एक्सीमेंट दं बक्स लायजौ आसले वास्तविक एक्सीमेंट दं बा 3% परमानेंट सल्यूशन ऐसा ताबुक विजय उत्सव खलायो 2000 सन आईपीएफ ति फेके विजय उत्सव खलायो अथस बिनि फ्यूचर टाइम तम 5 बছর পরে শেখা শেষ ताबुक खलाय जब का जखन खाने काबननि जरस्ताबो सिरियस न जरस्ताबो मन्नेन जरयाताबो खा खाम तंग जरस्ताबो
ha ang sawo ti prasong no o media channel bisingtei norok tiarang sidi seng bubagra product ang bono no norok bubagra bu hingya ken to bang bono product jim ka tam ka bangla kusu plus bono proja hisabe সম্মান লিয়া ba abone bagang bono product ji no to ji ka kai norne mudi ji no se mudi ji ka kai pa keble seng bo bugar pai kot boro bakro যেমন অর্জুন মুন্ডা জি নো সিঙ্গাপুর মুন্ডা জি হিংকে পাকেবলে तारीफ करता हो आबार बहुत आबार बधाई हो उनके पगला हां गाय जों आं सानाय माखाय ताबु बन नेतृत्व खायना आं गाय सराय सराय मासनाय नोंसै नोंसै खाबनोबै दिल्ली थांगाय इंता लोगेल मालिया हनै बब टेंशन नंगै लगाय उस्त्रुगु थि थांगाय सान उस्त्रुगु थि थांगाय आं बुथार मुसेबले बन टेंशन तारसि इंद्र लोगेल कोंनो मुति तासा खलसि न्यूज मीडिया खायरो आं कोय तिनि को यांग दे खुंबोय इंद्र लोगेल का अब या बाहाय तको बेलाका हामबाय आं ताबो लिंगुइस्टिक एक्सपार्ट याबा आं अबर तंग मासा का मकाय ओ जतन खुथि नाति माय मिसलेनास केस लाई माय तका मिसलेनास मासा का तंग आं तो फने ओडी करले अमहैया ताबो लिंगुइस्टिक ऑफिसर अब एजेंडा तिस मूवमेंट के थिलाइबो सायाखौ आं सवो कायसा से ताबो फरि जस्टिस नाय नामाय लिंगुइस्टिक भी खिलाफ होगा जमीन का भी खिलाफ नि जगह जमीन बेब्रो वानसुक नों जति न वाननि बुंग रेकर्ड गोनां ति प्रासा जति न 24 घन्टा दखल खायमाङा काय हरिजन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगलेन पुलिस तक बुइ एम पथास गनो केन्द सिने बसर दुरुने पर दुरुन रायति सिरो सेम पन्त सेसेमेसा आइन पद 2005 आइन सनाबै निनि मुकर बिपिओनि होमवर्क सम निनि चिल्ड्रेन पार्क होमवर्क सम जत दखल खाय सरकारनि जद पब्लिक इन्ट्रेस्ट नि बुकुं बारा कुनु कोबै निनि बुकुं ट्राइबल वेलफेयर नि रांबाय जुनि आमालो 1999 पाइमानि समाजतन्त्र प्रव जताबो एसटी कर्पोरेसन आरो पर्यन्त बुकुं ट्राइबल फेयर नांगाय पर्यन्त सापरि तारखार एसटी एचयु बिसि होमवर्क सम सापरि दुगान बागैरिका दुखनि को जोंहाय बरक जदि तिप्रासाव थांतनानि राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजार खायसोन आं तिनाव जनगण याफोराव जों थइसाय मे हपुं सपुं एजे बय बान्दिल कायसा कायसा खलपरनाय दिता रिसार्च खायो सियो बजागा तामतो मारतुगु बर एग्जाम्पल दं बुतिके अंखा तिनि सिक्किम न 1974 बर जखन इलेक्शन खा बर न 75 न पूर्णांग राज्य खा बिस्का कचनो ब जति न 1949 संग का भारत हामान सिगा पूर्णांग राज्य रे जति न शिकार कर कासिने हाति नतिंगे खेला वंचित लांचित तो फरसन सागवा साक्षिमे न नेटांगलाय साक्षिमे गतमान आंगो साव बुरचि बुमा बोरि बुमा हनारक आनो आनो फाइके सकम बोना कहम जबरनाय नांखा बंगरि गनाय बा आनो बेरमा बाहाय पामुतुन स्क्रिकलां थमायतुन जवाब रिगात केन आनि कखना गातुन आधा घंटा सब तामगै तकासुन तब बरो सुन तो कहा है हम लोग अभी सिने हाउस सुन तब सेंग्रा थर्ड क्लास है हां जखाने कथा ताव का चिन बिसिंगबो कासे खूब करप्शन आंगाबो तिनि मिया नुखा यूट्यूब आबो बुसु कबुसे मिया तेतु इदांखौ ब्यांखौ कायसा बोरै सिग्ला मांनि तुबै फाइसिनि बररक रेप्लाय उनि कायमा आबो कबुइ जासे मियाबो आबो जदिन कुबै गतना थकाय तारा बुमुरो का खाबले एरेसं खानाय आबो सिनि समाज का आगे आपते रखरि केनतु ताबो का पूरा शेष का समाज अबरं सब थिखै ना तिनि दल सातं ताफन दफने बलंग हाबलाय ताम बय तंखारवा नुगे दन रमको तंखा बनंग 20 तंखा बय चिबुक सुकदि इंको मुसले हाय के तता असै मेट्रें माथों 3 चिबुक के तंबा कुबिको खलाइमे लेकनो खलाइमे फाइदि नांखाय ज खलाइमे खाय रि आं तिनाबो बसौ दुखनि कक्टा गाबनि बगैनो आंखै आनि व्यक्तिगत ओपिनियन मनो अल लिंगुइस्टिक ताबुक आन्दोलन खायावै सिनि मथानि लिडार सँग कयनाय जेकुन लिडार कयनाय अबा आन्दोलन ताखायकुदि तेकिसे बैकग्राउंड वान सुलायै जरा लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट दं न नों ता सिबि सिन बेपार बिनि जे सेंट्रल मिनिस्टर न तांनि बोर्ड नि चेयरमैन सिन बोर्ड बा मिनिस्टर अंदर सिबले सेंट्रल एंकाय नों ताबु अमित शाह प्रधानमंत्री बं तलासे ओ एडुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल निबो हा एसआरडी मिनिस्टर ता ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एंकाय बनन किसा थांगै मालाया कय डकुमेंट दि जों ताबु सिनि बासानांगौ खायसे जों ताबु मुति दङ सिनि लेखाफोरा खायनो बसाबोतेरा प्रब्लेम न्यू जेनेरेशन गयमिया आं सकांगो साकानरो साकायसा साबाया आं साका तिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दक ट्राइबल आइकाय आगे सिनि खर्च बरं गोनां बुं सालिया ताबु बखौ सम्माननीय मथानि न दङ बानासौ आं साका डाइरेक्ट फाइसिं वासन सिट नुति गलायना सामानि
ma sung agalo tama sudin Majumdar apru MP tere kasi pati mada yakung klub buce tere klum khakla ro ka patron ka trop phai nan anam example so ang boro tabung saka bola jagan जतनो बड़ो क्या बनो बथानन हमेशा वांसो बे कोई किसी का विरुद्ध में कुछ मत समझ सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए अब है यहाँ का संक मनाई अंतंग वांजी कीर्तन में बा वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या बाहरी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या बाहरी बंगाली हो दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा अब खादन ताको बखोक तिपरा सरक नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंब्ली वो कक बरबाय समा कहम न केंतु निना आबन संग राष्ट्र संग पर सगै नांकाय करं नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बाय तांसरी सारा 12 बरस खरना मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सोचना पड़ेगा ना सावले सुनने आं जो नेशनल लेवल कमेटी प्रकार त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करूंगा आपका साथ और नहीं सबले गुवाहाटी 3 दिन लाइफ ऑल इंडिया नहीं उनका बापरूम लोग पर ऑल इंडिया नहीं वर्किंग कमेटी दायमार सुनिए आंसा का आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आज चल रहा है आंसा का जरा कना रखा प्रसिद्ध सतीश दरंगा को रखा प्रसिद्ध पान को रखा तामिल का मैं तो का हमजंगन बरक बुफा में भाषण पाए परिवार से कबाल तुम सनो ना ओमाहि नांगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के वाइस प्रेसिडेंट सौरी का किंतु अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करंजाक ICITP India government bawa wacana sahil determination ponto registration reja antam to copy tung tabuk sing boro lama kora jang angabai sabani tipura motha produk jidan ka anoputi bagi nang lakwang siri kumu ang sama ka jara North Eastern guri nan bagi kasih group All India guri nan bagi group bo bor bong samtama MP na thang saitana namai moti thang san namai English kering Hindi kering sai matune दो थांग डॉक्यूमेंट लांग थाना हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो सिकरे माने मनामना सुसुको काम फेन सुग गया आ बगन खादा ताको बकरो ओ जे लैंग्वेजिस्टिक ताउ बानी सुनांग बानी है म बिसे तो नर ओ बिसो जे थिपुर कुतुंग ला जाखा आं नु खान्ति प्रसा आंदोलन ताबुक साकांका मीडिया बिसिंग तै अब हयतो किसापन सांबिधानी किसा ओ गिरिगि का सासा मा हाइपांगनो bisa jena lama kasih putarika ho simi acting khaleka khaina kai ba kabang jagan tumle sikade ha thamboi wari tongpur thamboi no phangkan buble ga nanga thamboi war tongpur thamboi pura nangle boro thamboi muni thangmai ba nanga boi pugoi mu hai kasih thai boi moto kanik so thamboi boi tongba jokhon thamboi war kayo risidi bujina ga bujidi bujaka bujiya abagai angsawa oti prasar ni leader tabuk sini je product ji angsa saman ko jima de sonon le jibono awokton sorry hen ka tangka botabo ma ka tampono lasi to nai ba ani bufa bul phai kan ka an bufa bonang se henda product ji sini Israel family ni kaisa history life ma bono sing saman ma ka tare ma ka golodun ka bopin policy failure kono regain man english ka ko ba regain ma khnai sun लॉसन का तक रिगेन मा खनाय बता कमिटी खलाय पाके बला सं ताउन का बुटो बसे बंक फचरी जस्टिफाई जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दाबाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा बा फाता बरो फाइबा बरो कबां थांगाने बरो बाहानि मालिक ताखे नकेबलेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु का हम सजाकां का पाकेदा बो आइ
ব গণতন্ত্র আইন কারবাই খেকা ইন্ডিয়া ও ভারতনি সংবিধান কইতো তো 1971 ভারত সংবিধান কার্যকরী ইন্ডিয়ান সংবিধান কি 1971 কমেন্সমেন্ট ভাও আতুর দা 1950 কমেন্সমেন্ট সাতংলে 394 আর্টিকেল বা হ্যাঁ ভারতনি সংবিধান প্রজাতন্ত্র দিবস তার নদী পালাইখা সংবিধান কার্যকরী ভারত বিশ্বের যে নাগরিক বন রাজনৈতিক সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার না বাগে সেটা তোমরা সংবিধান 38 আর্টিকেল পার্ট 3 বা তামখান নাবা পকটাঙাবা পার্ট 3 পার্ট 4 Darkri pin system for. Tay kalau tong so yang preamble tadi. Tu secure ke susi nyokon political system do. Ay kan mahal berakai additional ada map tips nada tong ba. Abang license slice you know. IP itu tipra land misalnya ka. Boro bokian tu tipra land kasi boro saka sengai sinai na tong ka. Kia ba boro go man ka sini bo tangai 2019 ni ka 21 ni election ni sekang sini bubagra o sadaka je 6 তারিখ নতিজাং নাই তাই 10 তারিখে চুনাव पाने 11 तारीख दिल्ली जाके के त्रिपुरालन लेके आएगा आ खाना कहीं तो का इस बुबागरा बापति कैसे बुबागरा सिंह बापति टंगसा अमत चराइन को अब कि सिंधु दादा कोलकाता वो सिंधु आगे राजबारी दायित्व नदबा 11 तारीख लाके आएगा आंथान रे कोन तो सेबाय तुम कैसे कान मोबाइल दिता के दिते मोखा जतो तेरा कत सेबाय माने ते कैसे का इनको खलाय माने एक मोखाय आं तक प्रेजेंट यूज खाय माने इनकाय ताम गय इनकाय बसा सजाव का बरक एब्रे चले लांग ले आं नय तंगले आं नि थाया पन সেটা বাজি তাজি সার্টি বা ফাতে রে ওই হ্যাঁ 25 তারিখ জুন খারি সিলা যাও খা ইতিহাস লাইকাতে ও গ্রেট ত্রিপুরা বিল পাস সংকা আফ্রিকা লগ লগ না আং সংকা ও গ্রেট ত্রিপুরা বিল পাস মা বাইকে পর বিল তু মানে বিল তু নয় পার্লামেন্ট তু আর ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ফর সাপ্তি ধমানো প্রপোজাল বড় প্রপোজাল মানে বিল বাইকে পাস সংকা বিল খাইন का आर्टिकल तो 380 आर्टिकल बिल सामो इनका बाइके बिल संका सब बाइके बिल खलाइका इनका अब बिल बुझि आरे खलजाका अब कॉपी साहो कांग लग लग न लॉस सेकातिर न आं फयो mute hana engkai nang kisa bil ron o da ab ko stam krin no tak sa bok so ya ang to sitam le ola sese mes loglo ang te khorksa bongni ngote নাইদে রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট নতুই বিতর্ক অনেক বছর ধরে চলিত जों যখন এমএলএ ফাইখা বিরোধী দলনি স্বীকৃতি মাখা বিধানসভাও Tipra Motha is not only state-recognized political party, also Tipra Motha party has been recognized as the opposition party inside the assembly. Our bagino sugno birudhi dolonata post ba ma rakha আছে mono opportunity manei kok borokno roman script by sinyani bagai ত্রিপুরা রাজ্য বিশেষভাবে চিনি ত্রিপুরাসারও দীর্ঘদিন দাবি খাইদমন আ দাবি নো উত্থাপন খাইনে সুযোগ মান খাইছে সারা ত্রিপুরায় সারা পৃথিবীও যারা ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া তমের বরক স্রাই খাই নুকা রোমান স্ক্রিপ্ট নি স্ট্যান্ড নো রেনাথনি ত্রিপুরা মথানি one and all MLAs including the leader of opposition and 12 other MLAs, chini bhumika tam chung hunukai. Chung dabi khlaika je Tripura o kok borok subject college thum, university thum, school thum, eba CBSE, ICSE bibhinno secondary education ni board question paper ebong bini পঠন পাঠন সিনানিতে পড়েনানি দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই নন্ত কাইসাংনে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তাই কাইসাংনে বাংলা বাংলাকে আমরা মর্যাদা দিচ্ছি বাংলা হরফকে আগেও মর্যাদা দিতাম এখনো দিচ্ছি তাতে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই বাংলায় যারা পড়াশোনা করছেন তারা বাংলায় লিখবেন বাংলা স্ক্রিপ্ট যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে বিশেষভাবে সিবিএসইও যারা পরিতঙ্গের লেট দেম রাইট ইন রোমান স্ক্রিপ্ট কারণ বাংলা মিডিয়ামও তো বড় পড়াশোনা খাই সো যুক্তিগত দিক থেকে আমাদের দাবি ছিল যে বাংলা এবং রোমান হরফ দুইটা স্ক্রিপ্টনো সিবিএসই হব প্রশ্ন শিখে বিধানসভা আলোচনা নি দৈত্য মার্চ মাসনো আলোচনা খাইছে শেষ 17 তারিখ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানো কাছে চিঠি রেখে
as a leader of opposition, baksa no LOP, leader of opposition nungri, ang bono kaisa chichi siga, chichi wang Simon namu chungkaje. We had a discussion in the Assembly House on 27 March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. As per the discussion in the House, you were to instruct this Director of Secondary Education to write a letter to the CBSE authority on this issue. Both CBSE ni authority no chithi Sri Jano Grinan Bagi secondary education ni director no instruction nan ko. Kindly let me know the status of the matter from your end. 17 তারিখ এপ্রিল ni ani chithi ni jawab rakhabo. Most probably 4 তারিখ Meo bhaye. Fiaba al letter ani ya phao clai bega 8 তারিখ Meo আছে. ক্লাই বেমানি পরে না অনেক সোশ্যাল মিডিয়া নি গ্রুপ আন শেয়ার ক্লাইকা এন তাবু ত্রিপুরা গ্রাঙ্গি আগুনি চর্চা আরম্ভ হয়েছে আর লেটারও এমন বয়ানসি রহর কাপড় যে সিবিএসই কর্তৃপক্ষ বাই গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা তথা চিনি সেকেন্ডারি এডুকেশন নি অরনিজ ডাইরেক্টর বিবি সিংহ যে আদান প্রদান লেখা ক আ প্রতিলিপি তিনি আনো ত্রিপুরা সরকার নিঙ্গে খরকসা টাংফাং ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন নি খরকসা পাই মল লেটার নো রিকলাং থাকবে it has come from Central Board of Secondary Education Nidhi Chibbar IAS officer but chairperson Central Board of Secondary Education 7 তারিখ ডিসেম্বর 2022 নি mo চিঠি no borok রাজ্য সরকার রেফারেন্স ইতিমধ্যে ডক্টর মানিক সাহানি লেটার মানমানি পরে আং তাবুক বিনি লেটার no উত্তর নানি বাগে প্রস্তুতি আমো নাহার জাগনো ডক্টর মানিক সাহানো লেটারও সাকা যে কোনো স্কোপ করে সিবিএসই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বিভাগে মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট কোয়েশ্চন পেপারস নামনানি বরক গসিয়া and that was the letter in 2022 or last line of CBSE থেকে সিজার board will not be able to conduct examinations for one language in multiple scripts mono backranks nambi Dr. Manik Shah ano kaisa chithi no social media man. Now my question is, I want to tell Dr. Manik Shah who asked CBSE authority that multiple script kok borok subject ni proshno namdi sabasan ka baite we wanted only in by script দুইটা স্ক্রিপ্ট সিস্টেম মাল্টিপল মানে 8টা 10টা 16 100টা স্ক্রিপ্ট সামনানোর জন্য মাল্টিপল ইফ আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ কারেক্টলি দি ওয়ার্ড মাল্টিপল সিগনিফাইজ ইট ইজ মোর দেন 2 মোর দেন 3 নো ট্রাই স্ক্রিপ্ট ইন মান বাই স্ক্রিপ্ট কে দুইটা স্ক্রিপ্ট সিঙ্গেল স্ক্রিপ্ট কে একটা স্ক্রিপ্ট तीन अधिक इंग्लिश multiple script ni kok bhai. So I want to tell Honorable Chief Minister, let us not get satisfied merely based on this letter that multiple script of organ. Who asked them for multiple script? We wanted only in 2 scripts. Very clearly, one is in Bengali script, the other one is in Roman script. Amonos and clear marking. Plus, ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহর অবগতির জন্য আমি বলছি ত্রিপুরা রাজ্যের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আজকে নয় বহু বছর ধরে 2টা স্ক্রিপ্ট প্রশ্নপত্র অঙ্গিতম উনি জানেন কিনা জানি না
নিনে আনথানি অর দङ যে কলেজও যে 3 ইয়ার্স ডিগ্রি প্রোগ্রামনি জেনারেল সেকেন্ড সেমিস্টার 2019 অর কক বরক সাবজেক্টও নং ক্যামেরান বসকাং আং ফুনুকমানো অর বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই রোমান স্ক্রিপ্ট দুইটা বাই এই হলো রোমান স্ক্রিপ্ট এই হলো সেম বাংলা স্ক্রিপ্ট দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই নো অর প্রশ্ন হই দম ইউনিভার্সিটি ই দম স্কুল ই দম অর কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি আমো অরব আইকেন সিকা কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি কক লবনি বিসিংতেই বল আমানি ককনো সাজাক্কা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই ব ককনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আইকেন সিজাকাই তাবু ডক্টর মানিক শাহনো जों मा सानाय যে মিয়ারলি মো চিঠি কাছে দুর্বল একটা চিঠি রিমা বাই বজে ত্রিপুরা রাজ্যনি হাজার হাজার কক বরক পরে নাই তে কক বরক নো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সারা সেইমায়া আচার্য রুনি ভবিষ্যৎ মানসুকিয়া বড় বড় ডাইরেক্টরেট অফ কক বরক এন্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে চিঠি রহরজাকা আরো সিগা বড় যে গভর্নমেন্ট ডিসিশন অনুযায়ী বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই নো খ্লাইজাক ওয়াই গভর্নমেন্ট ডিসিশন বুফুরুঙ্গা বোন নোটিফিকেশন রিজাক খাইতে 2019 20 21 22 3 পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার নি নিজস্ব কলেজ স্কুল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন নিত কোনো বিতর্ক সে করে হঠাৎ বুফুরু ত্রিপুরা সরকার ডিসিশন না কা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিমিনার প্রশ্ন খাইনি Mr. Chief Minister, he should know about this. এবং আং বিনি জরা সান নাই বনা মালাই নাই ব্রিফ খাইনে আমি কাউকে ছোট করার জন্য খাটো করার জন্য কাউকে অপমান করা এটা আমার উদ্দেশ্য নয় উনি যদি না জেনে থাকেন আমি যাব ওনার কাছে বিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নাই ওনাকে আমি বুঝাবো ব্যাপারটা সমস্ত দলিল দেওয়ার ওনার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ত্রিপুরা রাজ্য বহু শিক্ষিত লোক শিক্ষাবিদ অর্থনীতিবিদ রাজনীতিবিদ ত্রিপুরা রাজ্য তম 1979 যখন কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ জুমু আজ ওরা আই স্টিল হ্যাভ দি বিল দি ত্রিপুরা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1979 পুইলা কক বরক ন সরকারি ভাষা হিসাবে অরো এমএন খ্লাইজাকা যেখানে যেখানে বেঙ্গলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আরো বেঙ্গলি এন্ড কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ সিডি নেই অ্যামেন্ডমেন্ট ক্লাই কক বরক 1979 থেকে ত্রিপুরা রাজ্যনি গেছে সরকারি ভাষা এন্ড ইন দিস বিল ও বিল ও আইনস নামপুর কোনো জায়গা সিজা করে যে কক বরক ন বাংলা হরফ বাইন মা সিনে ইনি কোনো উল্লেখ নেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এই বিলের মধ্যে কক বরক ভাষা লেখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো লিপির উল্লেখ নেই কোনো স্ক্রিপ্টের উল্লেখ নেই তার মানে ত্রিপুরা রাজ্য যারা কক বরক শিখবেন যারা কক বরক বলবেন যারা কক বরক শেখাবেন তাদের একটা মতামত নিয়েই লিপিটা তৈরি করা যাবে আমি আরো বলছি ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে একটা সার্ভে হয়েছে তিনটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন আরো একটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে তিনটা ভাষা কমিশনই বলেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কক বরককে সঠিকভাবে লিখতে গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট সিনিয়র নাম নাই এটা তাদের কনক্লুশনে ওনারা এটাই বলেছে এবং কলেজও যে সার্ভের রিপোর্টটা আমার কাছে আছে প্রত্যেকটা কলেজ ওর যেভাবে সার্ভে ফুনুক যাকা ওয়ান্ডারফুল ও সার্ভে ও কাসাই বেগা যে ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট অরনা সার্ভেনি
report dog rijak nono kam ke porikhana rike nor belai abono clearly buzi nai je busuk borok ত্রিপুরাজ্য রোমান স্ক্রিপ্টে ইনকবাই নাই আবার উল্লেখ খাইজাক দङ ওকে abono o দস্তাবেজ no I'm giving yes अब मानका MBB college total number of Kokborok language student 536 জন mo 21/22 survey opted for Roman script all 536 students বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনানি পক্ষে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট 0 বিবিএম কলেজ আগরতলা 622 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই 0 ওমেন্স কলেজ আগরতলা 910 জন বড় বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে এইভাবে জিডিসি গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ খুমলং 1274 জন সংজাকা এবং বরক যতন 1274 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে শাখাইছে একমাত্র একটা কলেজ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ শান্তির বাজার র 113 জন ছাত্র নিবিসিংহ 4 জন অর্থাৎ 109 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে 4 জন স্টুডেন্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য সর্বমোট 22টা কলেজও 9147 জন ছাত্রছাত্রী সার্ভে ক্লাইজাকা তার মধ্যে 4 জন বাদ দিয়ে 9143 জন ছাত্রছাত্রী রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায় দিয়েছে ও জায়গাও বুঝাওই ডক্টর মানিক সাহা যদি শাখায় যে বাংলা স্ক্রিপ্টেই লেখা হবে we don't agree we have to take the issue for the interest of the students next generation যারা ভাষানো পড়ে নাই সেই নাই পড়নির স্বার্থে এটা তো কেউর স্বার্থ ক্ষতি হবে না যারা বাংলা দিয়ে যারা লিখতে পারবে লিখবে যারা বাংলা দিয়ে লিখতে পারবে না ওয়ানসান অবশ্য বাংলা তো যারা হোলি ক্রস স্কুলে ডন বস্কো স্কুলে পড়ে বাঙালি অথচ নিজেরাই বাংলা লিখতে জানে না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই খবরগুলো রাখতে হবে বাবু মা সিনাই আমি মন্ত্রী হয়ে গেলাম আমি বিরোধী দলনেতা হয়ে গেলাম আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলাম মানুষের যন্ত্রণা মানুষের চাহিদা আমি বুঝতে চেষ্টা করব না আবার একটা সরকার দৃষ্টিভঙ্গি সরকার হ্যাজ টু টেক দি ইন্টারেস্ট of the people into account and take decision and we have to write another letter আমাদের লিখতে হবে বলতে হবে সিবিএসসি কে we are not demanding for multiple script we are demanding only in 2 script and that is possible মিজোরামও বাহিংতম বড়োল্যান্ডও বাহিংতম সিবিএসসি সেখানেও প্রশ্ন করছে রোমান স্ক্রিপ্টে করছে দেবনাগরীতে করছে বাই স্ক্রিপ্টে করছে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন হবে না ও প্রশ্ন অনুযায়ী মা সিংনাই এবং মুখ্যমন্ত্রী আন বিরোধী দল রাঙ্গিব কাইসা মেমোরেন্ডাম রেনাই লিখিতভাবে বিন বুঝিনানি আমি জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের বিপক্ষে যাবেন না উনি রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা রাজ্যের মানুষের যে ডিমান্ড সেই পক্ষে উনিও যাবেন কিন্তু খবর নিয়ে সঠিকভাবে জেনে চিঠিগুলি যেন উনি লিখতে পারেন দপ্তরের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব এবং বিভিন্ন যারা সংস্থা তমনেই যিনি এনজিওস ককবরক হুকুম মিশন ককবরকনতেই যারা চর্চা খাইত নাই বিভিন্ন সংগঠন আমি ওনাদেরও আমন্ত্রণ করব ওনারা যেন এগিয়ে আসুন মুখ্যমন্ত্রীর নজরও যে তিনি ত্রিপুরানি বরকনি লম্হো কি গুজারিশ সময় নিজে সানমুং নাইমুং রোমান স্ক্রিপ্ট মনসেন চালু খাইনে বাকি যতন মাচাই বেলায় বেলায় abo ki ang khalsa tipra sangai ang khalsa dabna answer na nangnai na so full tipra saro abna answer na abo নরন ওয়ান সুতি তিপ্রাসা নমা ওয়ান সুতি খাই তাবো যে নিনি যে কোয়েশ্চন যে ইস্যু নতি যে তাবো সালেন থাকতো আবো ওয়ান শুনা নাঙো চিনি বরক
tabo kok sana thanga kai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field site to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Tripura thakai CPM khayo ni a politics yo all politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right no te sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba sinai wan ko ba da sinai taini ni sanskrit ba da sinai jes ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamu sung abu ba nang siman tom khai tini nang khorsa hasten mantri ngai tini obo hai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla ba na masine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violation tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 pori nai betu no joton nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kama to nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorsa nang lama kita tihing tongkon bono mokali khaimenya nung tini ST khorsa no omok ahe bahan chau berama chau berambuti chau sakri chau huni bunung sai bengai manya bun bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai manya khala kya kaino bini against direction complaint case khlai manu tau bo khorsa hasten mutrin tongoi जों 12-13 लक्ष कौ बरक सानाय बसाबो जे जोंनो बांला स्क्रिप्ट मासिने हनि सानाय थाइसे नों साव गोबां ससियेल मिडिया रो बरक गोबां सालाय दं आहाय दं आ ससियेल मिडियायाव सालायै तामंनाय जे कुनु खाखेनो social media phai joton salai hi oba hai mang la oba hai chma khaine joton la salai ken sabla khaine sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act no जों दिनै 2013 ko sin borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family wo judino 100 kani jaga to thakai a jaga o nung sarabar kani bisi tongi mangla ake lo salamu tongka abno sung choba khana ang to kabama pago bo saka 2500 जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय जाब्ला हांगर स्ट्राइक दंखा आबनि जाब्ला जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनु ननां फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दं आरो गोबां खाथि दं जों जॉइंट एक्शन कमिटि नै बे लैंड रिफॉर्म एक्ट आबो खायफोर बुसु जरति पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशिंग का न्यूज़ नों आप्रुव होननाय जों मा खायने केन मासमन ग्राउंड फाइके खायने केलबे सामो nga sabno जों मा खायने साब के खायने sabno के मा खायने निसा सिमिलारली ताबो अ बरनो रोमान स्क्रिप्ट हो हायनो जों जाफ्रो 2002-3-4
नाइकल कक पेन होनो न्यूज पेपर जों पुइलाफोरखौ उइकलि हाति बासा कायसा काटि खलाय जों प्राय 3000 जों नाइकल कक पेन पेपर न बरफ बिहुमरा सरकारनासो जों तिखलाय आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्द्रि बरफ दं ता दिलीप सं दं जोंहा बाहायके दायहेबर दं जोंनि डक्टर मोहन चौसुं दं आबनो जों थाङो कायसा नगो बागु आहायके न रांग थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु जुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंते मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट सियो हुंका हने सब न तामो सिक परिमाण से का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आज रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाइ बांग्ला स्क्रिप्ट हने चिरो खका इवन जे बय सिनेर ब बांग्ला स्क्रिप्ट न सिने सुरुंका इवन चिनी एक्सएम डॉक्टर अतुल द बर्मा ब हाइनो 1980 दांगना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सियाकुइ अवार्ड प्राइज को मनका ते प्लस ब कक बरकनि तमो चेयरमैन तंफुरबो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न मास्टर हिने बन सीबीएसई बुदंग मुसिने सुरु खायके अंगा ताबु नों साबनो दुसुनाय निन बरसे केमं तंग हुंका द ताबु नि जनरेशन का जुदा आगी बो टीएसएफ टीयूजेस मुया साने साखे साना नि सिरि खोगै तिनी रोमान स्क्रिप्ट जों दाइबि खायदि जों तिनी केमन एगेन्स्ट या बेंगल स्क्रिप्ट नि एगेन्स्ट बया जों तमखे जों तामनाय चिन कक बरंनो रोमान स्क्रिप्ट सिखे दाखाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परि फाइ तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखनो रोमान स्क्रिप्ट बेंगे के बरते काहम के परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनी चिन कक बरंनो तेम सागा कुजगति साना हंका के जों रोमान स्क्रिप्ट नि मासयु ताम बागे हंका के कक बरं ति साना हंका हुल पृथ्वीबो हुल वालो ताबो तामो ने ब्रिटिश फाना फाइक्या यूरोपियन काट्रिनि फाना फाइक्या ने लैटिन अमेरिका ने हते फाना फाइक्या जे बरो कक बरंनो संना थागा के जगत बरो रोमान स्क्रिप्ट बल बरो माने तंग अल्फाबेट ताम अब साइन मान तंग हंका कक बरंनो बरो ऑटोमेटिकली बरो सोरनि मानु किबा बरो साइबो मानु परिबो मानु हंगा तिनी बांग्ला में जुदुन सिक्या काय पुइला आ बांग्ला सामा wan je kok sane wan saran bangla man nga afur se nang tini pulia kok bro sna ka bangla mas nai bangla srung man porsa kok bro srung nai nga bangla srung pa ka kok bro srung na musu bini ki jora to bini ekta time period to na nga interest ba to na nga tini nini ane kok na sana ne script sudan thantani tini malik saha hanbi tini je kuno गवर्नमेंट जातों जेकुनु बरो खंडी बरो साबो आने कोंगना ताम का सिने अब आन बरो से दिस ना ना बिन थाने कोनो राइट करे बस सरकार ने चीफ मिनिस्टर तिने त्रिपुरा गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर पान तंतो बिन थाने कोनो राइट करे जे अब आके सिने आबन बागन ताबु ना खाके जों बिन अगेंस्ट मानिक साहान अगेंस्ट जों एस्ट एट्रोसिटी केस जों खलायबो मानुता हाइपनो अंडरस्टैंड बिसिङो डायलॉग बिसिङो डिबेट बिसिङो जुदिनो ब अबनो विथड्र खाइ आव बरन जे डिमांड खाइमनि आबनो जों मार नाय हनै ब जुदिनो सावै इंया हंका काकाय अतिप्रा हावो तिनि क बरक रोमान स्क्रिप्ट सिनेनि साबा कासुइमान आबा तिनि चैलेंज खरा केम कासुइमान তিনি বাংলা কক বরক যখনতে জেফ্রু অফিসিয়াল ডিক্লার যাব কক বরক বাই বেঙ্গলি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ নাই আজরা কোন স্ক্রিপ্ট নি কক সাজা তো
কোনো স্ক্রিপ্ট কওক সাজা করে nggak bobo jangan tuh tini script bangun script nama ini saka nggak ceng tini saka jawaban kok sadar no tini kok baru just kapan mas hasil romdi edisi sarkar je wadi cair khai to nero tini kok baru mana mas hanai kok baru roman script mana mas ini lah tamu no baru tini accept khai mana baru accept khai mana nggak tini ceng every man they was in traditional dress ma kanai ini kakai kok baru dress ma kanai ke baru kano kaya ngebor khai tong mana setetang ba khai tong mana abun bagina antini sanamu so cinti prasarang no tabuna wan subsidi nang social media o simi ahai ke silai se hulai tong kasa du suni tong basa tong nai tini ko anthon dem ma kok sai tong ka ulta pulta hune mo kulai ba tong nai কিন্তু তিনি সানামুসমু তিনি जों आहाय बररक जे तिब्रा सार जे दखान नि सामु खाय तंग बररक करि हिंगाकाय तिनु जे बरक कुलनाय जाजा गेंनाय हुननाय आबरक तिनि और कबर साइबो गथां तंग नागला हायनो कमर थांगो जेमन टाउनियार कबरक सायावै वाने कक साना सुरु हयके ए पाहारेला তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই বুড়িয়া মানতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনা নি আর বরং তিন বেং কামাই থামকে আবুন বাগাইনো তিনি সানামুসু সিন বরং তিনি অব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি কক বড় মুভমেন্ট ফর কক বড় বিনি সামুসিমিয়া kok boro saito soba bini samusimia tesan simi samuiabo joto individual every individual tiprasa dofarone samungamo tini oba hake bortini soi tini ko sungno oba hake rajo chief minister ni kwat ana sung geru khaina nam tini bosabo 12-13 lokhor tiprasa no unko nijine kok borong romance ke besina ni bobata khaina কেন সে খাইমেনিয়া তাউন বাগেনকে চিন বড় থানসা করি যত জায়গা না পলিটিক্স তুমি হুনি সব কিন্তু আসল নিনে পলিটিক্যাল রাইট তো নু থুনা সঙ্গিয়াকু পলিটিক্যাল রাইট চিনি আনি কগনা তামাবে সিনাবা আনি রাইট দ্যাট ইজ মাই পলিটিক্যাল রাইট আবুন বাগিনো খুব ওয়ানা মাসিসা যে চিন বড় kok boro roman script hamse ga hne bagan script ai ni sai tong na ro tini na sau ao chini do par sung kong na ke no tini bon ni culture no nang nai to bon culture no nang practice khai to bon samu no sai to bon kok samu no kok sai to bon simon no sai to na ka nang ti prasa nang pa hai ke nang tini ni odikar nang manai ni odikar mania agamo munuka goria furu Goria ter khayo hune se tini daga sotri wo ha tini warji MLA no tini khamplayo yakung bera woi ha age khai tilui yakung su bor thang sokya chini ti prasaro kim chung bunia ku sunai dia kento abono no omosi chini culture ahai agin dino chung nugui phai warji yakung su se brahmani tamo yakung suse yakung tuinumu bor thang sokya buni moila buni sitra abun hanga kai sing nangnai chini soriwo chini ngo thuyo sung abo dal bunai bo ahai ching tiprasa ka hnu dharma phu tamo dharma chini tiprasa no dharma tamo so hindu boya christian boya sang tamo chini hatung hatai tima tisana sung khulung phainara bolong ba tong phaina tima ba tong phainara जों वाथब खाय के मताय खाय गोरिया खाय मालिमारा हुने जों नंगो गोबां मासि नंगो तंग जों आबनो खाय जों रेसपेक्ट खायनि अथस बुनि काजानो जों रमनानि सुरुखा आबन बागन तिनि आबा हाय खायमे बागन तिनि आनो कक बर आं तिनि सेजाबि दं आबन बागन आं तिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मार्सिया नों बांला स्क्रिप्ट बाय मार्सिया नों सितो अबन ति कुट जखनते
Bubagara governor no submit খাইকে memorandum no Roman script নিবাগে আপু অনরবা হাই কোর্ট সমটো কেস খাইকে কেস খাইবে পরে আং আছেন অ্যাডভোকেট নে আং এডিসি পার্টি ইনকা এডিসি নে আং এপিআর ইনকা ওয়ান যা খবর খরচা কক বরক 12-13 রক কক বরক সারাই তাফন স্ক্রিপ্ট ঠিক করি বাকিনি নে কক না প্রটেকশন খাইনা নাই abni yaglo ngaka hearing mang tini governor sori hainya governor phaime ya governor reply dime hama ma dui bosor lai thangka abni yaglo taisa acting honorable acting chief justice tongpur ngaka no saka are immediately obno sung solma khaine taun bagi tini oba hake script kuri kono bolkai tirpa government dusuo सेंट्रल गवर्नमेंट बोलकर सेंट्रल गवर्नमेंट सम्मान खाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट साका इट इज नथिंग टू डू विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज द स्टेट चैप्टर स्टेट से डिसीजन मानना ना बनो जोंनिया हनि साजा आबो करे हनकानो अनरबल को एक्टिंग चीफ जस्टिस टाउन बागजिनि ऑकेशन संते कंटिन्यू खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायगा कान संका अमो टाउन बागि उधर लेने रीजन ना अब कुछ केस करना कुछ नहीं है अब तक कुछ रीजन ना नहीं संग डिस्पोज खाई क्या अब न तो इनो संग ताइसा आपरो सावजे न रखाइना न रखाइती न होते न लिबर्टी तो संग खाइना हने संग संग प्रिपरेशन लाइ तो अब न तो ओंखाय तब संग कुछ माध्यमिक था दालम न माध्यमिक था किंतु तिनी तिप्रसा थानसंग तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला रेफान सुइतो जों बयकट खायना आबुन यागलो होगाखाय जों प्रेसार खायना तिनि बरक सभा खायसे तिनि तालिंगना हाय जारखाना हाय छतगर हाय के क्षेत्र स्टेट के खायनाय मान होगाखाय तिनि जों तिनि कक बरनो स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खक जों तिनि मान्या तान बागै जों खाय जत जागन फेलियर कायसाना कारण जों थानसाय बाक्साबा नायो रोमन स्क्रिप्ट ताई दर्शक फाइ छापाइने बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दर्शक फाइ छापाइने देवनागरी से कहा इनको बर थान सोके जतन सेल्फ सेंटर सिं चिन्ति प्रसार निजी जे हामजमन सिमि सिं साना मुसुं दिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजना बन सार नम्बर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमन स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जगह सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय बतिनी निजिन बिन बुमु रोमन स्क्रिप्ट सिबले बिन बसपति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा वो रोमन स्क्रिप्ट ने सिबले बके बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय तिनि ताकसा साना मुसु थाइसेखौनो उदयपुर कोर्टनि फाइसबाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तंखा डिसेम्बर बिसं बोरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 कानि तो बिनि नकथाय दालाल दं आरो नक तामजा आबोनो से तिनी खरसा थुरसा केस खाइ बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि र जागा पाइ माफु हनै कायसा 67 ना दलिल फुनुगु ना दलिल फुनुगु बर केस हारि थाका केस हारि मन परके बर ताबु एपिल थां ना आबोनो साथा साथा एग्जीक्यूशन थां जावका एग्जीक्यूशन तामुका ताबु कमिशन चंगै रजाका कमिशन इनक्वायरी खायका को खायका ताबु हुंकाका एग्जीक्यूशन जों सेना बरनो आर नौ न देखलाय नक्स खबाया होय अथुसर न जागा दे सेना नंगा ताबु 67 न जागा पायो नों ताबु लागा निनि प्रसाद खायमायनाको ताई नों जागा दखल खायमायनाको ताबु 2019 से आबा हाके फाइ बर क्लेम खाय बर नाइन फाइके
তিনি বর মিয়া নর ফাইকে গাं साका ঠিক আছে आं थाना फायनो आंबा তিনি बिकास थाङो जों फाय अबजार्भ खायनो ताम nga जों थाङो एपिल कोर्टआव थाङो जों रेकर्ड नायख्या एग्जीक्यूशन नि जागाव जों थाङो रेकर्ड नायख्या nga जों नु पाइखे जातो ताबु आइन मते नकाय 69 नि जे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसाफोर जेकुन बरक एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा काका आ जागानो सोंथाय रेस्टोरेशन खाइमेनिया आ जागानो सों याफान मारना आबा हाय आइन किन्तु 69 नि परे आबुनि ताबुनि परे काका नंताय विदाउट परमिशन विदाउट कुनो 187 नि जे सेक्शन मुताबिक नि लैंड उनिनो ट्रांसफर हुइमेन nga tini o bororo sirisi tinsim tongi फाइने रो बुफा फाले कौन था का हमें से डॉलर का खुनुगे बरो जाका मानसी ने हमें बरो तिनी एजुकेशन में तो अगर ना क्या बोलो उकिल लोकी बरो जे उकिल हर खामे ठीक देखा क्या खाया तुम फालतू घाती तिनी पोरी नहीं ले बाकी ने नंग सिक्स नो डॉलर खुनुगे न ताला का म्यूटेशन खाइमिया पोजीशन में नहीं मेनिया नंग बाकी बिन बुफा थ्री था का दूसरा सो तो बुफा फाल कलम था का नों ताब केस खाइमा बसा आमसे बरसे केस हारि जा न सिंगरो नुबु तो ए अबा केस गोबामा तंगना आंसिन ताको बुरो सानमुसो अबा केस तो का न रा केस चैलेंज मा खाइना ता 16 तारिख नेक्स्ट डे सिंगवा केस तो तीन सिम के चिन जाबा हेनोवर का बोल जागी नुके वानजि तंगनि बो नो ऑब्जर्व सदे से या पर nga taw awa ha situation no solito nga taw ni kogno sutu se buni do phase non जबरदस्त enforce खाइसे ना बरो ना कुन आइन करे आनी डिसिजन आनी सिंगना नांनाय आनी चॉइस आनी सिंगना नांनाय बिनि कुन राइट करे जोनो बेंगलुरु स्क्रिप्ट बाइस मास ने हेने इम्पोज खाइनन बागै आबुन बागै आं तिनि साना मुसु ni kogno tamno bagai bono kogo sidi ni dagi to ekta na ka nung bin skrino bai dong ni accept ma khayo second nung nung bin kogno surung thangsena ni kogno ka kogi thangsena kal ni ko ulur pro nung thangsena karan chaudhary ang to wan ko ma efan chaudhary sine thaga ka se belung skrip bai kaham ka se exact pronunciation khai spelling se khai manya even ang tinan mung Anthony hone sinan thaka bui ration card ro Anthony Bangladesh ki babe legbo nga to saimen ki babe leki ta mi jana dai abor aga bui basa na khari Anthony spelling ki amoni Bangladesh ro hone bui wan ja agamon bagene kun jaga wan ani mungno Bangladesh ne thaka bono abdu satubui ang na ka ang no sir na ya bakara ration card ro bang ma khai na thik abon bagene tini sanu musu tini Manipuri ro माइटेरो आगे एक दिन साथा बोन स्क्रिप्ट कमाई थांग बर बहायनो बेंगलुरु स्क्रिप्ट सुनो शुरू खायके उलका बर साइमान का बोन स्क्रिप्ट बर नुतुक माति खलायनो हनो कुबिया बर स्क्रिप्ट खलामै ति खलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर मीडिया जतन बोनि स्क्रिप्ट उन खलामै बर ताबु उनि थांबायके बुसो बालखा बर स्क्रिप्ट खलामा किन्तु बर जतन थांसा खरसा इंटेलेक्चुअल श्री फुनो का अवश्य सिनी जतन यूनिवर्सिटी बने मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर बर गसिना बायखे केदिसिन तिप्रसा नंका गसिमाया खरसा ताउ रोमन स्क्रिप्ट से गसिमा गरायको निन स्क्रिप्ट सामु नों साना थाकाबो नका बाखानि तलाबाय ताफात आहायसिं थाबाय आबुन बागैनो तिनि सानामुसु अस्ट्रेलिया अर्गानाइजेशन हुन्तु जे परि तंनाय रखनो हुन्तु नर आजागाव नन बांग्ला में फानो प्रश्न खाय तो नर रोमन स्क्रिप्ट से सिफुनो जुदिनो मास्टर फेल का रखांगा का आबुन बचिन कायसा चैलेंज तो ना खाका ताबु बर इंटरप्रेटर समाना नाय तिनि खरसा बर वानजे कोंगाया पाव बर तिनि कुटो विटनेस सबमिशन खायका का बर इंटरप्रिटेशन खायनानि बायदो ताबु रो जों सिना ना जों तिन ताम बगा बाहाय खायजा जिनि बर सिया जों परिमाण हिंगा का कायसा कारण
पास संगे सर्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आमनो बागै जों परि केतु जों परि माने आं सिना बागै होनो जों परिया ना ना खाखौ तम खान सानमु जों तिनि आं परिउ माने साख्रि माना परिया होनो जों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागै सान नलेज बागै सान परिउ होनो मा खायनाय ए आबागा जुदि नों सि परिखा काय आबो कुबिने नि intellectuality tongnai ngaba hakene nang nini sentiment tong tham ni jino ko roman script ba sine hne sin choba khai tongma jaga bo na bangla ba ma sine hne tarang sunur nai जों sentiment na ringya jin thi tungna ringya ani fusion bo se di sana sinai bor thang soike abuno wasu ka bela khe joliwa sak joliu आंनो जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आनो ते तिप्रसा ताहोते बुकु बरं तासे सिना ना मावानसु तान बागे हिंगाय जत जागन जंखाय थुइतु जत जागन सिनि याक मटो जत जागन सिनि ब्रेन डिस्टर्ब तान बागे हिंगाय जेकुनो थादा सिनि बागे चाया खाना सिनि बखर क्लिन खायाव सुचुबे सुजामा हिं थां हिंगाय जोंनो सिलिया ना जे सिनाय रखो तो कुन बखर उजाय जे सिनाय रखो बांग्ला स्क्रिप्ट थाने तो उनका बरख इंटेलेक्चुअल ना आबो नांगो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाके ना किसा नरसल सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु आबो बागे न खूब वानाव ताबो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन है यूनेस्को बरख से जे बरंग क कमामानि in danger one of protection khai worldwide jotone agree khai jaga bahike protection khai na a ko je salai to a jaga o sin ngaka 12 lokote lokok ko boro asirisi tin simasun joton se research language in the world hine hinjaman a boro se tin khai nang roman script ba sin ni saja to nai ha do tabu nung sala bangla script bang suisinai सिरिदी बागे सिने रबिन बांग्ला माना के साल सिरिदी बागे बांग्ला बा सिने चेरेकदी बागे नंको बांग्ला बा सिने हा चिरदी बागे सिने सिनेमा आप रोनो वासुनो नागसो ngatam na bagai sin borok tising sin borok kebeng ang buno dusuriya ko an borona sang dusmaru bule joton thangsa tinno no khana 10 busuk bon kasana bor respect tini robindra songit dangkum robindra sabu akabu joto jaga bor jekun program khobor ekdom thik thacha sekachin kabama dal bida tomusudu se sankai abno उससे देखे सिंगाबनो प्रोटेक्शन थे आपनो मान निउ कहां तक सिन रेस्पेक्ट ना रिया मैं सिंपल थंस सुदुसु कायसना हाइना सानानि कायसना कुलनानि कायसना उखलुगा हाइना सानानि कायसना बाके सा काना थाका का बनो सकले नांगनानि आबरो माससु नायले इलेक्शन फाइटेन काबो बन खिबि बस थांमाना आंसो थाना आंतिर हमनो जों सेरलायदो बुनि तो पाखैतामो जे सिनाय नुगनाय बरनोसे मा रहनाय कक साथिनि बरनोसे मा रहनाय डिसिजन मेकिं नाथिनि बरनोसे मा रहनाय आ मीटिंग अटेंड खाना बागै हुनिरो बरक सिलेक्शन सिनरो हंकाका जतना सेल्फ इंडिपेंडेंट आंसंनाय अथच उनि थांगाखौबो आरो जों कोनो कन्ट्रिबिउशन थाइमानि आरो जों थै आबन बागै आं सानो मुसुनो सिनि बरनि फारि खासेबासि फारि पाल खायै अ रोमान स्क्रिप्ट खाया हंगागाकाय जों चीफ मिनिस्टर नि नंग खोया सेक्रेटारिएट लामानि जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंताय अंखया हने फारि जत सारा ती प्राव तनाय सिनि बुकुमबार जतन फारि जों नाखाय जत जानो ब्लक लाले नागेना बचनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा
খরচা বড় দিশ নাও সারা ত্রিপুরা সানি কালচার কখনো ধ্বংস খাইলে হয় না আবু বড় নং খাবো যে ইলেক্টেড মেম্বার তাম খাইলে খায়া আবু বন লাইতে বড় খায় ভারি जों তাই যত ত্রিপুরা সারা থাজা উংলাयै और रुमन स्क्रिन बागै फादि कायसे जागाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाय ता मुमे फक क बरन बागै म सब खाय त क बरन साइते सब क बरन बागै म सब खाय त ता कासे तामो दा बिखर राय प्रेसिडेंट आबो ग्रुप तासे जतन न तुबै कासे ग्रुप खानो बर बाहायनो कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाय आं खलाय त তিনি ইউনিভার্সিটির বাহিনী আবনতেই বড় চাইতে যে স্টুডেন্ট আবন চাইতে বড় প্রটেস্ট খাইতো নঙ্কা দাল বিদালো প্রটেস্ট আকে খাইতো মসাই কাছে যতন ত্রিপুরা সাঙ্গে নাকে বুমুরলিয়া তিনি মুমো ফক বড় ফকা বা আকে প্রবলেম ফু তিনি তেসা ফকা বা আকে প্রবলেম ফু তিনি কবর সাইতে সব খাইতে কা বা আকে প্রবলেম ফু হনে গায় আবু মুবু নাসনা লিয়া ফাই যত কাছে যত ত্রিপুরা অঙ্করে সবা খাইলেছিলেন নাইগে না সিনি ককবরন সাবসন বাংলা স্ক্রিপ্ট মাসিনে ছিল ইনফোর্স খাইমা আমতি থানসা দংমান আবাকে সবদা খাইমা কাকে সিন থানসা ফাদিতাই কেমন নাছিলে ওই কুলাই সারে কালাইখানে সুইলাই মুসুক সুই তক ফিনাল খুনিয়াওই ফাদি সবা খেলালাই আবসে থানসাঙ্গা না आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खायतं सीपीएम दा खायतं कांग्रेस दा खायतं त्रिपुरा मता दा खायतं नि पार्टी जेकोनो पार्टी किंतु त्रिपुरा सान कायसा थानसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमन फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता होनायसिदे बाल खासे फाइसिन सब खायनो न उनि दा मान फादि आबो हंगाय साखलाय बायदि बुफुर सिम खायने जों सीआईबी फ्रु मेडिया थ्रु साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा त्रिपुरा 3 दिन जों पैरालाइज खाय रखबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुय डायलॉग आसुबो आ परस जों दिल्ली थां केन जों अप्रूव होननाय बा दिल्ली थां रातुबि रह जाखाना बुहुको आम बागान सिरि भाई তিনি সানো মুসু রাগ তুমি রহ যাইয়া সাই রহরু নর থাংनै পাল খাই যতন रेडी प्लान खाय फाइनल एग्रीमेंट से खाय बुझि जों सालाम जा कलाम थां जा सब केबुंबा चिन बर्ष केबुंबला अबंस जों मा थाय अबंस जों एग्रीमेंट सय मा खाय हायपनो आको हनु जों आफु सारा लिया आवर बगे जों सिरिखै चुखा मा तंखा आम बगे बुइसाव तां चुबु दं सिचुएशन बुझिया बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाय स्लामै आको एग्रीमेंट और साइन फाइनल रेडी जों जत सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारे केबुंबला आबाव से जों तिना एग्रीमेंट साइन खायमिया nga tini sing joton success sing thama ku je kun jago chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bagse sing tini success sing ngiam abun bag tini sanamu sumo hari babun generation le amtile lengya na khakau karo chung jotono thansa jotono jotono obo nayu tini ko borono tui agi CPM सरकार तंफ्रुबो कमिशन सलाम जाका पवित्र सरकार कमिशन सलाम जाका तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइमन जागलोबो पाइसा सैटिस्फाइड क्वेश्चन सलाम जाका आ क्वेश्चनर यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटरनेशनल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को ना क्वेश्चन बागजाका बागजामन यागलो बर तामनाय बर जतन सय उनको रखा किंतु जतन आजागन बिसिमो 75% न तिनी रोमान स्क्रिप्ट न ठीक क बरम बा कहाबनी साजाका नके आमुना आबा हाके न तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइका तिनी मानस सरकार आबना इम्प्लिमेंट खालायनानि सामसरन कमिशन हने सलाम जाका सामसरन त्रिपुरा तंफ्रुबा आबो रिपोर्ट खाइजाका
Hingga tamu kumu mukudang kumu kondo Chaudhary, bini ha kumur ranjang Chaudhary bini puru bangko jaka joto Roman script mang seble dinner khayman musakai chin thane a question tong bor sab answer ka ano pura file sun declare riman nga tini sin ko bor sinena gamama tong bor busuk jorte ko bor no hambaga boy simang sito tini university bahagian ko bor soi kya tini jesin intellectual no ko bor sinai right ana joto no governor ne or thang salai puru governor near about 35 boy 35 boy bo niji rangni paina rakha muno for unka ko bor abni ya bolo log legi no vice chancellor ringi ko bor khuluk dihni ma khuluka ake tini ko bor university mulai ab governor se kala शासन सालो ई फायो बाहायनो एनआईटीयू बाहायनो ना तिनी के खलजाक मुको बरो ना आबुन बागैनो तिनी सिन बरो सिनाना जे जागा सिन बरो केबिंग एउ तो का सिन जतो जागा सक्सेसफुल केबिंग मा का आनी खरकसा सेल्फ सेंटर सेल्फिस बागैसे तिनी सिन ति प्रसार कलुगु मातो mo bini self interest bagai bini pocket na bagai bothane pano derari dai bar lokho kok saito dimen khaito karo khorsa pano amro thang kemung ne e aba ha su sudu aba simi tam sana musu STGT TRBT government ni official clerk hundi official उनका officer हमने साके त्रंग टंग मने देने का बरफ फाइजा आंथनी STGT रो TRBT रो 230 द बुझिले ST रो सीट ओ ST रो सीट उनका UR रो उनका something 60 84 उनका ST रो ना के तो आपनो एडवर्टाइज मोटे खाए बरफ एग्जाम रुबाय क्या पाबताम खाका खर्चा दीपक दा को दीपाय ने कैश खाइरे लिखा कैश खाइर मने जागलो कामंखा कैश खाए क्या कैश खाए में जागलो होगा क्या कोड साइड का हमना अब 50% एग्जिस्टिंग तो का रिजर्वेशन अब बाकी में आसपास रिजर्वेशन सिस्टम का खला दे लो कोड राय रे लिखा अगर 230 से 20 में 17 समान से ना 230 टा मनबा 230 टा अब तिप्रा सारौनि एसटी रौनि अब कोटा सीट खाली तंग बैकलॉग अब फुल खाइने बागैसि ना तिना अब तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खाया हमने तो बरो फाइट खेलिया हमने मैं जे STGT सीनियर TRBT पर किसी ने बर्ता को तो से कैश को दिखाया तब लगा तो चैलेंज खाने नाम से प्रमोशन क्षेत्र में हमती ना ST सीट नो वाच नो सुपर सीट खाए UR जतन ना तो मैं क्या गोबा में जागा संग ताबो थई तो केतु चिन बरो बुझिया ना संग टाइम से खाइना बा ना जोंबो जदो दल साफुरमान आसे जोंबो फानमाने ब्ले रे केबो फारि जोंनो न लगिरना केबो फाइने केन ए ओबा हाइ सिचुएशन आबन बागैनो दिप्रासार निजिन कालचार हुकुम मुनारना निजे कौन नारना नके और मन स्क्रिप्ट बाले जों खाइ सिन कौन आबलि खाइना हंगा का जों बेलाके इम्पोर्टेन्ट नांगै तो कारण ताबो bo baro banglamene ko nai tam kami baro je chuja ge rong ngai banglamene mar hoble ngai tai to joton je chuna ke joton english medium ngai banglamene mo pori bule nung bu jor sa kai mana ba ha aun bangai de chuklu tong bule bolo english pori bai se nung tini sin baro america bo nuk nai australia bo nuk nai germany bo nuk nai canada bo nuk nai दिल्ली मुंबई के जतन नुने नों बांग्ला बे सिम्पल थां इंग्लिश परि आंगा का रोमान स्क्रिप्ट परि का नों तिनि थां नामा खम जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा वानसु ते खलायो वानसु गरि जों सामु बता तामा आम सुसु कक tabuk de tripura hastego roman script no ti je kok asadai tongmani lai thangra salkisa sakang
Dr. Manik Saha CBSE te TBSE ho je letter mani opposition leader no je kuisni answer wi je abo ke kok borok romanis ke bangla bai nai CBSE abno tui je Tripura sarok bo khorang kisai tongo jono romanis script bai bo jorani sini kok borok kokno romanis script bai mas hinai ba amhai sanmung kisawai bhai o jora belai belai kara hambai jora news tai kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sagno highly educated bon saya tamne ka ang o da pana hamjar ba ani je serma tui serung tongo ai pano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo singapur boarding rok tongo singapur masleu sin kok bai sema sermai te roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika যদি নতে লাই বুমা তং উকলক নিব লাই থামান ন নাহানাই কাংকাই দশরথ দেব বিরি গণমুক্তি পরিস্থিতি ইতি কথাও আং নুখা আপ্রো কক বরক বাই ফাইকাদো saksaই ফেকাই তো চিনি গণ শাসন শান্তিনি ফারক কবনি ফেকাইছিনি গণ শাসন গনাং তংলা ক্রই তংলা ngano kena baksani bon resamur kok boros nabar manka anu khara samukta aban thani boibo tongo গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে দি কাই চিনি কক বড় নিজে বাসাবাই tamungo omahai je obono owi sapcha khaba omoni ti tabu bitok kai tabu kobi kok sakan kai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor mankhai rajtantro amal hoyto na simon terajak karon chini raja rokse kok borono kono groto sile ha kok borom bagai kono abon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang ta manipuri raja le manipuri language to even borok jokhon ngko pro sadharon kisa boroksi manipuri ro asamoyo Sini songhal teke bangu. Apa India bejo khok ame kentu borok bangu. Ga Manipur dok tini the 8 schedule. Je 22টা tapsutra 2011 jotoi 22টা language India o security jak. 8 schedule 22টা language. Kaisa antane oboto dot nuk tongo. Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, কাশ্মীরি কঙ্কনি কাই মৈথালি মালায়ালা মণিপুরি মারাঠি নেপালি উড়িষ্যা পাঞ্জাবি সংস্কৃত সাঁওতালি তাই সিন্ধি তামিল তেলেগু উর্দু ও 22টা ভাষা কাই আবো তাবুক ভারতীয় সংবিধানের স্বীকৃতি বরক আবহাই ল্যাঙ্গুয়েজ হতো কখাই আং নাইনো মাঝে লিঙ্গুইস্টিক অফিসার থাকস কইনাই আং তব আং গছিও Pula sekang sungmene o 22টা ভাষা বরক স্বীকৃতি খাইজাক প্রু যখন আগে বারনি সংবিধান চাংজাখা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আ সেংজাক প্রু কয়টা ভাষা স্বীকৃতি বসে সংখ্যা বড় আপু ও পপুলেশন ব্যবহার আপু ভাষা স্বীকৃতি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবু কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রুম একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া আবনো যে সময় যখন খাইপুরো আং জওয়ান সময় মতে তো কাইনি কাইথাম বাসার এড গান 19টা বাসার ঘরা পইলা সংবিধান চক্র আবো পইলা সংবিধান চেংফ্রুন যদি নাইখান কাই তো কসাম্পই রেকর্ড মালানি নাই কাই আবনি পরে বুদু খাই 2005 টাকা বরক দেবনাগরী অক্ষর গ সুইনা ওই বরক খাইরকা বুদু রক্ত মানতা বরক দাবি খাইমান খাইবাং বরক 12 খুব সম্মত 12 আবো তাবো কিছু তথ্য ফিলানো বড় বরক আবাকাই বরক তিনি borok bo echidol aroni kaisa recognize language ka borok bo tabuk CBSE board jakon competition board kai doni bodo language rok uje urdu basa bas abo sanskrit egin ta ko aba sabai ke borok abok borne additional subject bor porikha baru 250 mark ne koron ka IS ron ke bangla rom ga hino kai sini kok borok kai sung maya kai sung Tripura jehetu kok borok gerui abo kono CBSE security gerui sin boro IS ngi botangi diki mayang kai bangla basi marnai ararote kaisa interesting kok tongo sin boro wasole sungpula sekang iko miyawang je samani sini jara news bok hisa bakang onimes brother bon don't mind
ang kono bono uneducated ba unqualified samaya ang samaka premature makoka premature malte jotto wan suya sinis kang joddo khana kai jotto preparation kaise nang suna nango sa nango nang hatat korea thangena na tabo nang oro opposition leader khane boisa ka student group rok pressure dika fatfat khaye jodi nang boro sair kang kai bina answer nang abo sawi matro na binguli ning masa chono nin thane ostro se khangba kering nang mas nang guli masa no ani ko khata sanai bab mature ko kaisa thachupan nang muya sini khage mu phuma ka khoi mature ma kata mo all basa language se bo article budike phaika abono kisu expert boro linguistic officer boro batonai kisu lawyer boro matonai বাইরে chin legal expert ang pamana nai abo ground kai sung tabo omo busuk busuk bosor je roman script tango singha chini bagai kai যেখানে ভাষা কমিশন কা 2005 পবিত্র সরকার 69 পয়েন্ট সামথিং আন্তন বই তোমা উড়িষ্যা শিবিছে পবিত্র সরকার যারা বই তরে খুলনাতুন 69% বেশি 70% পয়ে ড্রপ বুদ্ধিজীবী নিনি যে কোনো আর কোনো পলিটিক্যাল নে কোনো গ্রুপ রেখা বড় যতন সাকা সং রোমান স্ক্রিবাই নাই বরে চরে স্কুল কলেজ থাঙ্গি যখন পবিত্র সরকার থাঙ্গাই বড় ইন্টারভিউ নাখা ডিসকাশন খাইকা ওয়ার্কশপ খাইকা aboni pore 69% khlai manik sarkar takai te manik no manik tripura kha manik no khaba ka manik sarkar borong nang je ex chief minister no bono boroni je bamfrono borok samung pai jomari klangkha song je oro sarbe kabane maximum borono borok abonayu ka afro ini salu khairna kono byapar ya abo state ni power totong tongo article 46 abo directive principle state policy ni khobjago abang porikna rono sing promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections or educational sing lekha pura khaintang mo jesa khaito chini to pula language is ban ngai be chini bumani bo kok bai ang ka example wano ang tabo bangla bai ang niji kok sono salsa goror upokarita বৈশিষ্ট্য তামো হনে কাইসা ক্লাস 9 ফাইকা রচনা 120 টা ওয়ার্ড মা সিনাই আং গরনে বৈশিষ্ট্য সৈনানি থাঙ্গৈ যে গাইবিনি খেতে বকরং গ্রৈ অমক সমক নি সিমানি খিতুংনি কে বখর কবরে ফাইতো আং বাংলায় তু সিমালে নাজি তাঙ্গা আং তিনো কগনো সানাই গাকাই নিজিনি মানি কবই খাং মাই তো খিতুংনি ন কেন্দাবনো বাংলা আং লেস ন ফাস ফাইলিয়ারা সময় sima muli angka arwar ni je rosona angko tongmani 10 number tongmani ang 8 number mangkalo anggi bangla khub kaham no je suiwa buto awa ang suine man porimes school ko angkai tabuk tamni bagai sini problem kai sing asole ang tini bo koina mo sungu kaisa manini ti sing sanlai tongmani obo kaisa buto ase puila sekang sabi ka thiago nagrari tabuk fan nang nini odikar sisiako mo basani odikar si nini রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার ini মান মর্যাদা কিছু কইকে আনা তো কবা মা আংনাই নিও মেয়ারো আং কিচান নাই খা একদম যতন নাস্তায় জাগো যতন হাইয়া গাছাও সাতন আং দহ করে আং তিনি সামাহাই নর যে কমেন্ট হায়া খাইন নরবো সাদিতা কাহাম হইয়া আং তাবনি সারতে সাগাবা जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोलोंलायना नांगौ फोरोंलायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेफगार्ड गोबां जागान दं किन्तु सिनि बागै तांनि संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गैया भारतनि संविधान 1950 জানুৱাৰী सि कार्यकरी नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पलिसि साख दङ ए भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ किन्तु सिनि बागै आफुर सि क्याटागरी गय 71 जरा फादाम बर फायै चीन हो बांग्लादेशी कलोनी शासन चलित आं बांग्लादेश हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरु थांनानै बागै हामनानै बागै बा खार फाइका भारत भूखंड फाइका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकरा खायबा ईस्ट पाकिस्तान नि खारिफाम फाइका बलतो बट वेस्ट बेंगल सिबक टाउन थानांगौ
কিন্তু ত্রিপুরা খাপড়ো ভূগোলিক একটা পরিবেশ কাহাম ফাঁচফার হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড নি হাবগা শেষে মেসে চিনি দুর্বলতা না হই 1971 jara phai singoro tabu khabon isaka seta language ti bokok sa tang language kok sa kai omo kaisa subject si tawia sikong wa mo kaisa sikong sa samung si language somdang tak sa kamono no moya simano language sirkha borok thang sumai jekono jati nijine kaisa un da sini asal language foundation sino hani rule khainai ya phangbu bagra si borok se piri piri kok borono samung senale sikai yang kai ang tiprani raja borok se basa kamai tanaka basar sika kok borok basa ebulis khasika wansugui nai di abani kok gya engkai tini sung tabuk leader khlayayo wanjini instruction mang khaitung tini tipramo ta khainai leader hoyto boran saja ang kabo sajaya norok sajana nangnai ang saw norok salsa bujinai কিন্তু নরনি ইগো তে বন্ডা মিহমা কাছে hypocrites তাই নরং যে ইগো দরি ন সং তো হাকাই সং চিন তো ফাতে আং গইয়া সাবত মালে আংসো বাইকে মালে হয়তো নর তাবু যে মথা খানে রক রাজা জরদিন কা থাং তংসক সিং রাজাই তনহে বাক্সা সাতু কিন্তু রাজালে ন তামো তোরি মানাই নিনে আনি ফানবাই ন বতিনি তংলে আগি রাজা প্রভু বাক্সা সাও রাজা হাও তংসি বহাই সাও বাক্সা আংখো বুতো আংজাগো তিনি প্রজা কেরেকে সাজিং রাজা দেবর মাহনে সৈতমা বা রাজা হুনজাকবা প্রজা বাই রাজা মিলইছে রাজা বা প্রজন্তিছি রাজা কিন্তু ত্রিপুরাও খাই ব্যতিক্রম খা ত্রিপুরাও খা রাজতন্ত্র 3-4টা জেনারেশন অনর পন নাই দি আনথান তঙ্গ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন 1903 ইসিমি 1949 আনথান বই তঙ্গ আং অনেক স্টাডি খাইকা 3টা রাজা যে রাজ পরিবার চিনি বর্ণ খায় রাজ পরিবারনি বংশ কর্তা বর্তনি ফানা তংথুন বর্ণ খায় বরং ফেকফুল পোস্ট বা ইম্পর্টেন্ট পোস্ট হরিয়া হাতানি বরং তুবিরুয়া আনথান যত বুং লিস্ট দং আঙ্গাবো তাবুক চিনি প্রদুদ্ন সাজা গিয়া ইংলি সামাইয়া অমকে কুবি ফেক অমন গছিন নাই তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইপ্রু অ ত্রিপুরা হানি বসানি বেগ প্রজারং বেগ কোন কাইসা কলম ধরি তখাই হরিদান দেবরং তিনি ফাই বথার পাইবাং সৌ নো নাথিং এলস অ ত্রিপুরা হানি ভূমি পুত্র প্রজারং বেগ মুতি সেবগান সিয়াকরি Fiaba raswari ba les sabar setum. Fiaba o wanji kos West Bengal ni koroni phai sakri khane les sabar setum article. Ani ko gya mo nangkai norok marja agreement rok tabuk neto no prain to gono nane di kubi kokda. Fiaba proja ni bagain there is nothing even proja rok master battalion tongu. First rifle legion battalion Bir Bikram motoi ne militia nai tongu. Pasta battalion tongmani. বরং উইদাউট কম্পেনসেশন উইদাউট এনি ইনফরমেশন হাই একদম চাকরি শেষ বং বে কোনো এগ্রিমেন্ট কই কন্ডিশন খাজন তাকো বকরক কুবিনো যদিনি সারালি আনকা অবর অদা ফাতে কুবই করিখা আং মো সাউনে তিনি প্রদুদ্ন সায়েন সময়া প্রদুদ্ন আগিব আং সাকা প্রদুদ জি নং তাবুক যে হিমুই তমান যে মুভমেন্ট খাই তমান ইনি 2023 ইলেকশন 17 মার্চ 16 মার্চ 15 মার্চ 12 মার্চ সাইতমা অবৈধ ফাইও গিয়া MLA মন্ত্রী সামবাই আং সাইতো বিজন MLA যত MP সিয়াকারি মানে যত প্রশাসক সিয়াকার মানে নাকে নকরি চাকরি পদাকরে মেমোরান্ডাম দে রাষ্ট্র ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল ওই যত সিয়াকার সমারাই সং বিচার মায়া সাকতাই খাইতাও থাকুন ইহুদি রনখাই গেছে আমার বথারে 70 লাখ ইহুদি কে বুঝ বথারকা সুনখাই slowly poison খাই জেনোসাইড ক্রাইম কে সন বথার হয় ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট knowingly it is doing or not কাইসো প্রশ্ন খারান করিখা আনন্দর দিলিও তলাং নাই যে কক সারাই ব্রো ব অমিত শাহ ব নরেন্দ্র মোদি ব রাহুল গান্ধী সারাই পুরাং সাকা লাথার খিরি আং সৌতি প্রাসং তামনি বাগে অতি প্রাসর কাম অভিশাপ ফ্লাইকা বা তিনি থংজানা রাজনীতি বাই অধিকার বা রাজনীতি ফেলাইও সংখ্যা অধিকার চিনি ফান্ডামেন্টাল রাইট চিনি নেচার অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট বর্ন এন্ড বট অফ রাইটস সারা পৃথিবী যত জগন গ্যারান্টি রিজাত ইন্টারন্যাশনাল ল গ্যারান্টি রিজাত বার্ন সংবিধান গ্যারান্টি রিজাত অ গ্যারান্টি চিন বেকে তাং সাংরা আবন দে দুখনা গেছিন বরান সেমানো MLA মন্ত্রী সানা টিকেট বাকে সি হপং সাবং কালাই তঙ্গো নেতা সানা বাই কালাই তং আং প্রদুজিনো সাকা নাংখাইলে নেতা কত সালে জিএসটি সালে গাকাই ত্রিপুরা কাউন্সিল সামনে আং সাকা ত্রিপুরা কাউন্সিল সামনে আং মেডিয়াতেও সাকা
ত্রিপুরা কাউন্সিল স্রামবই যত সমাজ পার্সেন্টেজ কাই তুফাইদি দেবরমারাवनि ताव 52% गाका 52% बनि रिप्रेजेंटेटिव खाइदि निनि कलया जदि साका 7% का बे साजना टपदि अमा हाका पीपल काउंसिल स्रामबई जत्तन कोन अर ककरं आं नेटासना मुसुमाया डेमोक्रेसी जखाने खाइतनाय निनि कलय गोबां जागा डेभलप बसानाय डेभलप गोबां जागा कलय बसानाय बे जमाते बसानाय आवा को गया फेबा ताव चिनि मुभमेंट का अनटिल अनलेस तामंगै जों तिनि भारत हामा परे अ हावा बुनि दफाबाय अमा हाइका ताबु लिंगुइस्टिक नि शिकार हा पॉलिटिकल नि शिकार नंनायनि देखो मुनि कथक आईपीएफ ते अरखा पॉलिटिकल इशू के सिक्रे आरो बनादि आरो जे बरक तो खाजक माने नोटिस माने नोटिफिकेशन खाजक माने आरो बक्सा थाकबा कल्चरल मते डेवलपमेंट छि आरो पॉलिटिकल कखासा सायनादि तांगापति खायका सामने किरित दिरि थानाया जोंबो बा फिगलांखाय दिनि आं साव हिज फिट बताबलि फेना बे फिट न प्रदुत असमय केन्टु बबसथ सामसरङै थानाय अमायके जदिनो दिनि फाइनाय आलायगा परसायगा नि साइतन का जनगण ब एकटा बरम थानि कम थानाय बले तामनि बगे नासि थानाय बा नों प्रदुत जी बुल फाइका नों गसिकिसरे हमने सुसत इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिं सासिं थांगो प्रमाण करे ताम गणतंत्र ब ताबो राजतंत्र राजा हाइ तखबा साइं तांगो तां फायो काबुइ फायो अमंगै फायो ना बुजादा फाय मनि जागै था बाम जागै था फाय सिंदु साइबो माया तेको बिन कमिटि बरक साइमिया अमा हाइके खायै बाहायके गनाबा बन जतन राजा नि जत हामजागो आंबो हामजागो आं सिपिलेस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का ता हमारे मांग मुक्सर पोरा होगा ने बुमा बाय तो 1996 साइपि आं साइबाय फर्स्ट ताबो खां बन राजा से हिलिया तांग हिनाय आंनो दिबा तो खुरिका प्लस बिनार रिंक्लाङै बतांसा आंनो त्रिपुरा कक सारि सिमायासौ अंकाय नों अमेरिका गथना अंकाय आं रां बाय थाङै जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे साना अंकाय रां राइसौ आबो बांकु बैकसौ अमनि साखि सबो एडुकेशन डिपार्टमेंट रिटायर दिलीप देबमा तंगा फरो बरम नाफंगेब्ले एप्रे एडिशन सिउ से फेनाय बरम गनां सनन बरम टीएसए फोरङा कि दा बलिन्द्र देबरमा तंगो ताइ टीएसए नि ताबो प्रगति सु खायतनाय सुनील बतंगो आन बिस्ला बाफ्रो गिक्लान थां आप्रो फुदर बुजाखा आंनो बैसाब सामहारासि बिरुदिने साबु प्रदनि बिरुदिने सागा हा आसुदि बसादे हा देव देवता माइ देवता हिंतनाय सोंसिबले आगिवा माइ देवता सेनो सों बक्सा शिष्यकना माइ देवता सने हिन बिबु देवनो सों माइ देवता पद्म सों आसका सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है बा सम्मान का रेखा सम्मान का रेना रगलिया माना सिमे मुसुं आबायदोंबा अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखायखसना मारदे एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खायबा अरय पाब्लिक या राज परिवार सबो सै वान जेरो सियो वान जेके जतन कहा बाक्सा बिर विक्रम न लबलायो आं आबो रिसर्च खायनाय खा बिर विक्रम जदिउ न बतमो त्रिपुरा अहा बेबक त्रिपुरा से चिन हा तांगी रिजर्वेशन खायका अडेक न बसरी अब भूल बेबक त्रिपुरा से म त्रिपुरा सने ने ब रिजर्वेशन खायतंबले जारि खायतंबले हां अब सिन बरक साइतंगो ओ ताबुक जमन बाक्सा सिलिदा सों मंगोलियान हे बाक्सा तंगो आनि मंगोलियान ओ मंगोलिया रौनि ने चाइनीस रौनि त्रिपुरा सर न नाबो नायफैया निनि कौन बर वा बनसुगिया बर बक्स कासै तंगो यांखाब्ला संगा मंगोलिया जों चाइनीस तंगो संग आं हिवे नेका नॉर्थ ईस्ट हिवे नेका मिजोराम थाङै नाका अरुणाचल थाङै नाका जेकुनु गना थाङै नाका जतना जानि बाय जासि अब सिमिया ऑल इंडिया आं थाङै नाका ताबो बां दुइ तीनटा ऑल इंडिया अर्गेनाइजेशन तंगो फायदे करें गां टेलीफोन ता तालंका ना ताबो आनं को फायदे थाङै आंगाबो मैना आसाम बो ताकलायिं फ्रो आं मासौ आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदि न भारत में हमारे सिगां वान गोबां हिंदू गोबां जदि साइटन काय आं जदि डकुमेन्ट में प्रूफ खायरि में काय 1977 नि सिगां पनो आं खायरि में आं तिनि पानसो देश दुरि नां फासि रिजां गसौ आनथे 1961 नि तथ्य नांनो सौ 1961 11,42,000 आ समय रिफुजी रेजिस्टार खायजान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লেখা অরব 4,69,000 বাড়িডি থুরুকসা
2,30,000 বাড়ি দি এরপরে 3,60,000 বাড়ি দি বড় আগে প্রিমার মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কাপা খেলা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আসতে বলো মিটিং হয়েছে সে সারা গিয়া বাংলাদেশি ফাইজি সংসিনি সসিনি মেন সমস্যা সাবা বতি লিডার সামনে কিরে आं हरदे नेबरं के बॉडीगार्ड सिकिउरिटी तो आं साइटंला वानसार कबर माया जतना सिनि तबायो आं किरिया आं आनिके सराय सेरेक नों तिप्रा समासल दंनि आसायखा कुबै कायसेला कायसा कुबैनो वानसुनाय सालसा आं ताबो साव बाक्सा बाक्सा आं नुखा निउटिव रग कुनो धर्म गुरुनि बिसिंतिपान दफाय काय काम हा निने कुनो शान्तिकालिनी बक्तनि बिसिबो यक काम कुनो पसनि बिसिबो यक काम কোনো ফাদার বিশ্বনি বিশ্বনি যখন কাহাম থাঙ্গাই নামা ফাদার বিশ্ববাই দফানি প্রবলেম সাইনে মালে নংসাবো आं खरकसा ख्रिस्टान गै सालिनाय माने अबना बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस एबोसिनि मते मते जाहाते बरना प्रिंसिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै साखाना मिशनर खानांगो गासो आंगरो बखाना सामाया दिनैसिनि बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमादेत एमएलए खनातुन आं सावो नरनी विश्व हिंदू परिषद धर्मेंद्र प्रधान साबो तामो तामो ताबुक साबो मोहन बग जेसबन तुई फेटानो मालाई दी आं कायसा कक्सिनानी बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाने के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप माना चाहता है आं बड़ा प्रश्न खान को और त्रिपुरा बुकुंग बराबा ताबुक 95% ले किनिनो सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुंग बरानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नाय कां तिरिफान आं ख्रिस्टान को बै ख्रिस्टान तो मतम बरो कबर आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतमानि हा आं तानो कम साइतमासरि ख्रिस्टान का बुचि मालिया फन केनतो आनि नों बुखबाय नाना सिगार खायफानो आं तो आनि जे स्पिरिटिं आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर तम साइतं और ट्राबुल्स खाने बगे समया धर्म धर्म तुई बसं ताबु बक्सा बक्सा सालायो आबन तुई बचिनि गलायतंगो क्षत्रिय समाज नों जदि महाभारत रामायण होय सुरु फायगा निनि क्षत्रिय समाज रक नर एसटी नि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय का सभा खानाय सिं राजा साहाम ता क्षत्रिय अंका निनि क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फाइमासे नों तिनि वाइसबन निनि उनका होयते फेमस सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फाइमांकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुन जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण ति प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो 13 जना मन्त्री एमएलए मांखा सीपीएम रो कखायता कखजम साइलाबो रेखा बरक बरंखाय ता बा कासे को तस्कुमा बफां सुबै फेका हर टुटु तेनेम बंगा बायके सारा जतै 35 बছর साना मुसु गताव बरब तै 35 बছর साखे त्रिपुरा तखमान डेभलप बुद्धि डेभलप सराय सिरि अ हासिनी अ हाव गणतंत्र माने अब इंग्लिश के फ्रॉडुलेंट गणतंत्र बांग्ला खाय प्रतारित षड़यंत्र बरा गणतंत्र भारतनि संविधान 1950 तांगे 71 जरा फातम बर फाय हानि मालिक नाय आंगर तिनि बर और सरंति फेम आनि कोनो शत्रु करे व्यक्तिगत आनि कोनो आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा में के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घबा आएगा संगो बाहाय आंगाबे ना ताव चिंति प्रासन यूज में दासो नरक सं ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कल मिस बका आबना नाका होय पासे बाहायके जों साबदान नां कातिसिं नानाय जों अमो यो थालाय जामन वाइसा समिदां बारे मासो सिन ताकुर समिला खेरा खेरा सिंग द बताइम जों का साता गनो जेम्स तो सातकान बसानि राइस कुसुंगन ब जेम्स ताब साइतंका इन कॉलेज नि ताकु घरिदनले ग्राड तिप्रालेन मस माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आंसा का सेपरेट स्टेट ने के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 गबास आर्टिकल 2 3 बांसा 2 3 आंसा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनपुर आबन खायो अंक नों सरायसरे एके नों पना बा तालान को बतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फायका आपुर बरक
bill tu boy article 2 ne amendment khayo serai setu article 3 ke tabo ye state kotoriko sobain mano sukru manu kachung tabu separate sane baksa khub bi purus to sang original kataisa tipra separate dan tino tabu produk ni dolong ba biwino taisa katal khaina bagi baksa dur bising latung ang sau nor butua nor tapu Bangladesh dalam talasi compromisable issue minimum issue surrender khaika abang kaisa leader bokler khaiman kiskuni yang ketam khanakang আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইন করে আপনারা সহযোগিতা করেন সব ঠিক আছে বিক্রিবা বুঝতে আসলে বলো অনুকা বড় আমার বর্তমান আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বরক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি পুরাটি বেশি দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ওংখা ওয়ালা কালাইখাতে মালাই আনা থাংবা nengoro wala kanong neng kota pachin hai me tai sama kathalai bile gatir prahano omo haika sikon sahano tu yase kai thungai kata lidia sana muslai kata ang horizon debno tino guarantee sawo jodin kathang tongsa kun dino buto bosana nan ticket diang sanglak karon ticket baga I am not working for the election but I am for working for my nation anda pani bagai fiaba oro nokha je kubui samung kaine kai chin borok groupism khibi horu groupism bonton kai saya muti klaimiya amo klaimiya ang nokha ni gobi gota wati sati maso khumulung topru ani bumunga ang khari phaika abo sab makarka ani yagori ma monaya toksa kapala suna sabu poko sugo toksa mani akok eneleti rok bo borok ai bikhata sabo khaitongka abo haika se ko hopreng te masangka hopreng song khabu khayno khaine ke juda anaka hopreng karna o ramen atame name jom tane himan a jaga ose ang abo hai jibono jodino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari ten phano ang tabun phasi re jago horijan debon mana asaimani juda angso asaimani juda ani bufa ang asai sinino Shiv Mahadev pujoi anga sayu engkai bui baksana no Kristen apa na botala tab Shiv ni koksaka ang joton dharma theory ba sada sakhna wano jara phayako dharma theory ba baksa jala sen Kristen ka bora kaham thaka jarang ba kanon Kristen bol তথ্য বিশিংসি পরিবর্তন না সং সত্যমে জয়তে যখন সত্য করে যেসব নং গির্জা থাঙ্গি সুরিটং যেসব তুমি গাইতং আবাই নং কিছু মানা গাকরে তিনি ইংরেজ সাতাঙ্গি ইয়াকার মাকালাংখা বং থান তেও ইংরেজ তাই তে 50 বছর শাসন খাইমাংকু বড় খ্রিস্টান মাংলে কিন্তু বড় যখন সত্য কবিবাই যখন সাজাকা নরে ইয়াকার সিদি আত্মা কবিবাই সৃষ্টি কর্তা তা যখন সাজাকা আমকো শুনা পড়ে উই হ্যাভ টু লিভ তিনি লিঙ্গুইস্টিক কক সামনে অকম তামুং বক সাগনা মো বরফ নানো ang soal ngi samu biya susto sagyana maso an takuro sini daramani khai raja ni hoite kusung sini basana pogoi thangka je boso পৃথিবী ni kono raja natri basana pokhani jodin kebo mo jagar kaya tongko ni a proman khari kai ang tirpraha 36 gontra bisingai ani bersabut di bigjo to tlangai ani no huya kharang khathanai tonglang gi angso tirpraha ta nangkai burulen phatam chuna nangkai o budapa kamlangi phasai jongno Hyderabad pantok tipa tongia kono jati kono raja ভারতবর্ষ 565 জন রাজা তাও প্রিন্সলি স্টেট দङ চিকন থাङैनादि बंनि मातृ भाषा पगै थांका नि जदिनो कोनो राजानि बंशधर फुंबा हाकाय हरिजन देवनो टुडे within the 34 hours आंगानि बुसा बिहिक लांगां त्रिपुरा याकाथानो केन्तो सिनि देरामान स ताबुक सिमिया दसरा देना आंगे बलायने ब्लेम खालाय एक समय आं आबे भेरि सरी मानो दसरा दे बपुरो बान बाजा नुगै तमानि सेसे मेसे बान थेना थामासे बसुल लाका पसगै थांसिबो আপন एग्जांपल আপনি তা ক বনি যে অদ ফানং কনা বুঝা থামালে বসে উল্টা আর কসবই থাংসো আপনি সিংগো আপনি বাকে সং তাবো किसे मिसे ता मकल पखान लायो महाराज प्रदुदां खुले सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इनका लोके तरती नंग तामास सीरियस संगे तामास कहीं कल तक जनगण बिब्रति करबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरनि बिसिंग आबो काइसां कलाय फेखाने मुसुंता आं साधन तिप्रा संगे borok jodiuno BJP rongthani rang rok kisaba nama krengka bom durbata krengka tamgoi tini sara tripura horsingni maya prithibiwa andolon sa ta manipura andolon horsingai tendeba ganatantra andolon khaira tangle ha nini le hache nai sijak siwo
Bangladesh ba dui tukrang khake ba espar nini le Bangladesh bibok tongmale samrajyabad bisani sulta ba bohai tofa tongkha seng bohai sikito tongkha tabo bohai buddhijibi tonglaikha bason kurung lai satre angka pia tipra moto laso ang dili thangpur ko khnaka chini ha chini rule laika ramne abo mane ortho tamon kale sokane kaskan tamone seseme sala ulta sing sokka ang sakawle product kisu no nangya sing sakangka bo bol product kisu dofana phio manang aban buku ga mangsu product kisu bo rajani bongso bo dofana phio manu phia ba bo maiya tani mayang soka nang manu maba kolkata ni nok phale sa bo maiya kolkata bo ni sai sampoti thangnai dik 1000 koti ni sampoti tongu Tripura bo ase kre Shillong bo ase kre thangai nai ma 49 নম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থাঙাই নাই দিয়া বাক্সা বুড়ি রক আসে কতাম বুমা বদল রক উফ মহারাজা জায়গা ফালসি বেকা কাগা ফ্লেট নং বতিপ্রা মথা ফায়াসিনে আং থাংরা 17 তলা বিল্ডিং টাঙ্গৈ প্রমোটর বাই ঝারা 22 কোটি ফাইন খাইজা মারক আছে দৈনিক সবার কামা পন নুগিয়া কাই Norok buma bodolok bo muya phaila ekun rokom bosai bai maisai madrongkho norok thangai boihai thangai Mizoram nagaro hai thangai jakapana oye come from Mizoram ni tha dilero wa tongmai is thang dakai ora simina sak baisak masa musuk kobol ha kai Tripura motan biri sagang kai relai sidai buri chara dekana khalai borong kono sangsare bothana sane noksun ngai am sik simi se chini buri chuk ka buri bodol ang abo haibana na haimba bakap discuss semia no omok haiman kaham no kento bojaga thane Norok ni ostro sosok bumerang Australian kaisa tribal ni ostro abno si bumerang oto saja mancing borok maya kaisa kukri hai kokoi tongu abo kokle rokang kai anange hai na bong sare phaibiru bumerang ostro abo mangsung pilai tongko silai tiba enerti khlai program sabka ATCF CPM ni ran bosta tolong silai pai koklai enerti koklai tongkhata yang bo ngkai ba sibung mang ni phante aban khoroksa bora na sengkat Bangladesh tam de ana khoroksa tabuk jalo sob jago borok engineer mama nisur tamo tabu NLT adite noram thaka mo 2008 ni kok ningle bobai din komen ang saka anga gi sere fru hugo thangpru sida chibu kang sammang ni tila saka phalai mang sida walai mang anga din nai ka tan din to to ho tan din bolai mang seseme so 3 din pore kai dungro klai thangka belata salai oloka seseme so mang ni no thuijaksi Muslim ko thumja ang nai mane o tui sikring ke bathikata de solai mesi solai ga abo hen kata enen te dite ka ba o ni mota mama ko adinta ya kisu kang soma bijnang ble mang ku buinu famous ble ni ta anga jaga jugo phungri mania oloka chibu kang som manang mi sogi si ang thangsi malia go tam ngo kono ma saka ma sak bai sak kolai bla pro wan jeke kok jaka chakri mangkha nin ti prasaka bolang boron te sulta bihi bisa pojon sakri genang podo suspend busukasung mane anti Indian anti social anti engko mangsik jung ma tong laisu ani kok meka sing hisim la yang ke ba ang tauk sanai matamba linguistic engko kakai jara linguistic expert dok joto tui lai asolai tini opposition leader chini brom ganang onimes nahar lai joto MLA naharei Jitin Chaudhary babu naharei jata nini joto kisuk ex minister satina buddhijibi professor naharei kaisat 2-3 chemda khaya koi bo jaga buti sinoro simi ain khoi tonjak tong buina ka chalo tong abo se manai genes ka tini bihar se duita board ni mano kai rajya sarkar khai rong kai sen Tripura khaise board khaimi adaba tabuk to joto NCRT ni joto no system ka Tripura board tabo objective nu bla CBSE board hain bla angka jodina Tripura board aste aste ba oke jusingi phekabla Bidya Jyoti homok jyoti dam gyan jyoti pradhan mantri tatam roni to santongo abo to CBSE board khajo angka ang tak sama kai bo jaga chin tabo golot kai buni language suppose so andolon khayble nang sana nangai ani kok brono no morjada mas manai andolon khake nang supreme court of case phaji bebak laino thangsri boile basani bage se thilai basa sahit internet sigi khajo andirang na thanginari basa sahit ko hanai Karimganj lai thangai Silchara thangnai je rail station bokok jak thimarok thangnaya ba tagus kajak tongo 1952 boro basanti kolaipru Assamese bhasha jeng pore Bangla masma khainai sawi
mulai kolai thia de bapro achina tam andolon kara khane kribe singkai jatono tamo tok tok sar tok leader bum khana bagai simi se phayu anglo sable जे बरक जो दौड़ गया वो मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगनेला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुई तने का मखा थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेबले गुंडा कत सरक ना फे बा नै वाइसे ना कायसा बया नमानि सुनील शेट्टी आं नायला जरा जरा आं इंडियन मता इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा इनका बो ब्रे सिदा कायसा गंगै boka hamni bagai nongka ma bono jaka ban sakaram tata kelatan kata biruri parti pro gunda by gunda hengke bon thangsrung no heblo isono rangrui इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए हंके bon bon wan za khani kunu ke bosukri bai ka nong khatu beka आपका ना साहेब रहरो गाड़ी साबि सिया फरगो मनि नि वाइसाना मसुक लम्बरगिनी गाड़ी नि बस हंके साबो का साब थांमा लागे सका आं नं नांगो नंगा वाइटं दि अमक समक हंके बो स्वाभाविक बिना आबनो सक्सेस हैना बगे खलाइका आं ताव अकंतां सातो मेडिया बिसिंगो सोंबाय सोंसिम वालाय मानु सोंबाय सोंसिम हाया सालाय मानु ओ बखा साइना बाके बनो कासरना आं सका हरिदन दे बरमान नो टिकेट दिबो मन्त्री एमएलए सानार कोनतिरं तावां सुजा बायदि आं आबनो थाने खुमजाव आं सुदो काइसा सिमेसा कोनो समय पार्लियामेन्ट सिनि आइन दंमाबा जदिन आव मनो काइसा पार्लियामेन्ट आबलां काइसा सब आबिसिन सयो पार्लियामेन्ट बां सयमास बगे बारे कोन एकटा पार्लियामेन्ट सेसना आं जो कक सामा परे दे साइमालि आंकाय आं फेकेना तासे रिजन नि नाइनो नरक बसा थापि ओपन बे खाय एबन चिनि पार्लियामेन्ट दुइटा पर्यन्त ग्राउन्ड कक्रै ग्राउन्ड रिपोर्ट हामजा ग्राउन्ड का खायजा क्रै बोसोर बसर थांका 76 बसर 52 हयते बोसोर थांका ताबो 52 हयते बोसोर 22 बोसोर थांका 70 72 73 इलेक्शन मानि ताबो गो नारि दुइटा केन्द्र बथिके थंत गासना पूर्व त्रिपुरा बो 69% बंगनि बरनो पश्चिम त्रिपुरा बंग बरनो आरो डेलिमिटेशन 2003 थापायका आ समय आं सायका काकायनसि थिलांका समाचरण बाबू थिलांका दा रविन्द्र थिलांका आं ते कयेक जन साकासो मुतुक्रै नरल लिडार बा एडीसी एरिया बिसिंग तंनाय रक बर खाय ताबुक एसटी कोटानि पार्लियामेंट्री खाय आंचलिक पार्टीनो मानखुंब्ले आं रि फायका ताबु पानथन फाइल दङो सिलुइ रब को थाङै 23 तारिख अगस्त 2022 निर्वाचन सदन थाङै सिल साबर तुइ वासे रिका फायके फायदि मा आं थांसिम माले ताबु रां पैसानि प्रब्लेम बाय थां फायका आरो जतन साका ताम ताव आं साका आं ताबु नंगर करि बय साइरि मानु आरो सराय फाइल इन्स क्लाइथन तो कांग्रेस कांग्रेस का उलो तैसक सावनां आरो आं ताम साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंट मुसे इलेक्शन सेका जे एरिया डेलिमिटेशन थाजक्तुन कसे मैप टेप तंगले आबरवे एडीसी एरिया should be delimited as ST constituency of parliamentary vote parliamentary election seat hengkai general ka ko gedo basari hengka tahu tipra matra MP to makhumla ano ta khadi do nang jugo ta tangro hodi फेबारा थाङै सिमे थांलाय फैका का बद्र सिं फैकानि ओ दसर कत दसर देव कत बसर एमपी का सिनि प्रदुत जिनि बुफाबो कत बबार एमपी का सिनि कत जितेन चौधरी बाबू मुखा त्रिपुरा रिफ्यूजी फाइमन्ति का प्रॉब्लम काइसा सानाय करे कुबिनि के सानाय करे बाजवानी आं बनि कक ताबो समजिबाय दम गुजराती जतिन कोनो एमपी त फाकाय सिनि सुंनायतन बिबुदि बुबुक सिनिजाक बाय हंका ताबो नों आन्दोलन खायताबा इंडियन बिरोधि कक सानाया सनि कक्टरना सिनि बासाते बसं अमाहाय मतितिबो ममति हाय मतिति बसं थंजाका सिना तांगै थंगा नांखा नोंसो आं सिवा इंग्लिश गोरां हिंदी गोरां आइन गोरां बेला पलिटिशियान नों अमित शाह बा आं आबन सबसाय साव आनो साबसा खरसा बय थानाय साव बर 1300 जना ताबु जे मथानि बिसिङाव जतो हाबायका बाक्सा बीजेपी थांगा पातालखाय आप्रो 29 तारिख अक्टोबर 2019 दा 2019 ngano आफुरो आसाम भवन आरायगन्ता अमित शाह सापन आइन संविधान नरने कोनो जागा ददिनो गलंगि तखाना प्रूफ खारि रेंका आं नर नबाय दङ सराबो आना आफुरो दिन तरिखा आं वाइसन डकुमेन्ट ता फेरखमो बारनि संविधान बदिनो कार्यकन खाना सुंगलिया काय खासदी हम त्रिपुरा का आदिवासी का जरूर नहीं है हम बांग्ला बंगाली को जरूर थाइजुनता
साइरिस्तो नक त्रिपुरा से नांगलिया जमीन का जरूरत, जंगल का जरूरत, जल का जरूरत, हाँ रिसोर्स का जरूरत, लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं साइरिस्तो तक सराय कक बथा तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय मा साना नोंबो काजना मुसो काजना सासरी आरो कासके बुफा बना वालाय हुसि सब सरकार सरचिनि चवाग नङै नग फाइ मानि बखत लाब करै साइ सिरां काजना मुसो कक सनि चरि नै अबाहाय सराय सेन तब आंसौ त्रिपुरा सरनो मचिने हा भारत बाय हा मानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि refugee cannot entitled भाई के बरो entitled के हाउ रूल बरो रो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट फके का अमेंडमेंट पतंगे हां बो अमेंडमेंट बरो पास का और तीन नागरिक खा नागरिक त्रिपुरा गवर्नमेंट मैया पार्ट टू आर्टिकल 5 to 11 पुला सेकां टेरिटरी आबन पुरे नागरिक नागरिक पुरे से ओडी का को फंडामेंटल राइट्स आ पुरे से रूल सिस्टम दैट डिफिनिशन सिस्टम पुरो पार्ट 4 सिनी बरो आं ताम खायनामसो सेमान at least part 1, part 2, part 3, part 4 जोतनी चिन त्रिपुरा सरनो आं चेतनारि देवै ओ मथानो आपतिके आंगे सिदा राजा फाइकाबाद साबि मानु राजा व सयसय मानता मान केन्तो बिनि कलकाता न फैलेका मायांसरि बबुफुल चिन रम एमपी तृणमूल कुणाल घोष फाइसाइक्लान थाका ब 13 बছর नानि बন্ধু नै नाइट क्लाब मुसाजाक बिन्दुरलता मान थांगा आफुन चिम गाइबो आस्ते आस्ते सेसे मेसे ताम सकाबो सन्दी माता हमो माता का नाम लेके हम बांग्लादेश से नहीं हटाएगा आन मेटा पर देव रो यार खिनि आबान को दा अब बिन छाना कक सगरे बो बो हतैबो ना जे तुबु मै बमा खे तकमा कक सैतम सरी नंग जदि साका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता देव को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सानाय पुरम के बा इनके नंगनि अति प्रश्न अधिकार नाय दिसि ता तिनि ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बजदि इनके प्रोडक्ट बानो डिबेट खाइ फैलि फाइ एन सिजोगाय सावो करबुक थांकाय आय मुति सानो एसे थांका आगत लाके सुप हंकाय सावो बरं त्रिपुरालेन और का सुप थाका जों फाइकांगाय न ताका तन तां थानां थाका ताका तामंगनि आ कासे को इंटरलोकेटर ताम इंटरलोकेटर नंगा फ्रो आगे सेबा इंटरलोकेटर हम भी पहले मांगना परे का नंगा जनगण तक सेताबो कंट्रोवर्सी दंबा इंटरलोकेटर जखन जगांगले मीडिया बा ब फाइताम खायना बा ब इंडिया गवर्नमेंट सबमिट खाय आनि हनो त्रिपुरा सा दाबो त्रिपुरा म ताता काखुं तेब सारो फाइतुन अब पत्नी खानाय कादां कोइनाय ताई 6 मास सुजुरिगरा दिबोनो ताई 6 मास अप टू अक्टोबर गरे समय तांगे त्रिपुरा म थानि बिसिन दफायाव थांगा ताननि बगे चंगर खाबनो तमाय बा आं बा प्रकाचिनि हासिनि रुल थांगा के बा आं ह तक सारि न जेगारि खुंजा खुंजा सनामि नाय तो खाबनो साइते मा खाते तांगरो सागोसे वाले नक सलाय तंगा तांगा और ताबो अमो समय सिरि फुंसा बक्सा गाते सिन लास्ट फाइट ताबो टेस्ट नि बनो 6-7 मास गारि कारण ताने के गाड़ी करंगे गाड़ी जखन स्टार्ट खाने बि स्टेरिंग नका सेमान ब्ला ताम सुदो स्टेरिंग सेमान थाका गा बं ताय 6 मास गाड़ी तो बसा लगनार 2 किलोमीटर पर सालगनार गाड़ी ता निंगे सावन सरिया को फुंसा न फाइ गाड़ी को मासु मा बाय लग लग से ए टैक्स पार्टी खालाय नांसि न म खालाय बक्सा खाबलो ते मतबो तामा बबते आंग्ले सरायसरा आंसौ ताय सेप्टेम्बर अक्टोबर जला ना सिगनाय एबं प्रदुत न नेता नेता थां मानि बुमानि यांगिया आनो पार्टी दो केंतो आं सागा बजल से पासायतुन आन्ना सिदो कोन्टे ब जस्टिस बथाय काय अ दफायो ग्यां सारिका ताबो सेपरेट से सांकाय मानाय सावो ताबो मानि मुरिसं पॉलिसी खेका ताम सदेमान बरक साकलाय केन रक सदेमान सेमिया बीजेपी 2024 इलेक्शन फाइपिकाय आलदा राज्य रिसनाय घोषणा कायरिका केन्टाबो ताम सेमान बिराट किरिमा सिंजा बसां फाइतो वरक 24 सताय बीजेपी फालिया सेंट्रल आं 3 साइरो कारण ताने के जेबाबे बुनो करप्शन साइ बरक से करप्शन मास्टर उत्तरमिया पार्लियामेंट अलगा से मेसो पार्लियामेंट रियो रेमे से बिबिनो बाबे ngतका साकाब्ला आं साकाबो संगो 24 दिन परे खाय ताबो जे कत सेन जेला हाब जागनो kan रक आं सुदुनि ना त्रिपुरान लिडार गसिम आं सलितंगिया नेशनल लिडार आं था फाइदिनि तो आं आनो कारण बबो कुबुय बबो एरें सुगुसिना नांनाय गताबो आं सानामेका अल लिंगुइस्टिक आंदोलन खायमाने परे तांनाय लिंगुइस्टिक आंदोलन खायकेबला गिबो आं पवित्र मेबार कुमार जमाते एक्स मिनिस्टर आनि ब्रादार ताबो ननो सुमिनाय दिफुनबाय अ तनो सिं सातलि दिन आं मा सब जाखा आं तामबासन्दि आं साका जे माननीय श्रद्धेय सम्मानीय मुख्यमंत्री मानिक सागरा महाशय
যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেয় উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে। কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে, সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না, ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফেরবে না, তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফেরিও ওয়াইছে হরিকান দেবর হয়েছে ক্যামেরা সাক্ষী হয়ে আপনি নগেন্দ্র জমাতে বতঙ্ক চিনিমক বতঙ্ক 2027 নাই এটা কবিতা ফুংছে না আং সাকাতে কেসে কঙ্কায় আপনি বাসা কমিশন খাইয়ে ঠিক ঠিক তহনি নাইকে আরো 70% উপর মানুষ কেসে তাবুক চালু খাই সিরিতাম তোমরা অতটাও কোথাও যাত রাংসমিত ট্রাইবেল ফ্রেন্ড রাং কোটি কোটি সবাই অন্তি বাসা কমিশন সময় কসন তুই লিডার দফানো তিরা তুসা শুধু বাসন রাখলে মন্ত্রী এমএলএ চালা বইছে হরিদান দেববর্মন আং সাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানি পাহানা বুড়ি টাউন সামচিত যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং তংকাই যদি ন শ্রীশিকর পাইছা যদি ন কথাং তংকা ফুনুর আং সাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি আছে বন 10 গুণ আং চালু ওয়ান সানা আং পঞ্চিত খাইগলাক যত আং সুন্দর দাম ব্রেকলাক বতিকে শাসন খাবা আং আনথানি পলিসি তো দাজাক सेंट्रल बिजनेस सालां कुन आंतानि का बुइनथानि मौंतो आं साखातिनि अतिनि अमियादि तेसारु कोतानि सामैया नासलाकानो बोथारखिरि थैथाङा ना त सान्तिंनाय आं केन्द्र त्रिपुरा तंगै बुइन फातानहान बर फाइसि मन्त्रि हम बर कबाइसे मत बन फास दाबि खाय मत बन फासि गना नायसनाय तामगै नों अबाहाय कै सतबा आइन अनेक समय लुआ जेमन करागनो केन्तो बन थिखायना काय हरा संना नांगौ आइन अनेक समय संना नांगौ हिनबे जालाना परेगा हलायदबा चालाना पड़ेगा दासो बर समर्थन ताबुकाय इलेक्शन पैकेज थोड़ा तंलायखा ओ दिल्ली थांनाय मोसालायो रोसालायो हा तंथ जंलायखा ताबो आं सानाय माके नरक मोसानाय रोसानाय दा नरक टेट तं ताबु बासानाय बे अंखरचिरि अंखर तिनि अंखकाय कगजना ना नों सिसे माथाना आं तां प्रिमेचुर तां सगाबा आं बरनि वानसुं प्रिमेचुर आं अनिमेस प्रिमेचुर बत 50 बছর खाबले आं हाचे 1 বছর 2 বছর फेबलबा आं सानायखौ मसि नों पुला सिगां ओ बासानो जरा इन्टारेस्टेड ससा खाय तंनाय बरबाय आसु लायै नों टीएसए ब्लक जत जे सपास को जत संगठन होय आसु लायै जरा इन्टारेस्टेड नाका साखलाय दि मते तिरे जरा थिन बासाते मते मते वान सलाय तंका नर जत न मते मिटिं प्रोग्राम फाइदि नंग व्यूज बस शेयर खायपे गाबोनि पराय गाय नों कायसा कमिशन फाके नंगो नों खायदे बासा कमिशन आफ्रो निनि बासा कमिशन ओ पवित्र सका आपन लांगै नोंथां दिल्ली साइसिदि इकन हारि संमुति बंचित बैकलग सागरे मुति बंचित मुति जगाबो संमुति बंचित मुति जगाबो संमुति बंचित जागा जमिबो ना जाखा आबो नर ताबो खायना मुसुम ओंसलिया सनो नांगले जाओ जमीन जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा त्रिपुरा का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो serai serai dili pajantar monto sai tone tam kiri tamai ba asuk kiri khay inglalia sar njake sal de jakai no chini bor morang mebor kumar jamate bo sar boso montri saka table montri satmani phigna bole mln sat takai tangoi baksang yakung himjar nai nangsinai pg sto tonghra maha samang naise te 5 bosor mln ka pg ugri kha angoi baksang jang nai ha o wansa kobir rabindranath samai जे बरन उक्लग रहकाय नों उक्लग सतनजनाय सेदबा आबहाय नं खाताक दुला मन्दिर कविता जों ताबुक सागबाय साग समालोचना खालामनो बन्द सिगना नांगौ आं बतिनि सिगाङाव आं ताबुक केबन समालोचना प्रजनय ताबुक पार्टी कथा खाना बा केबन कारे से 6 मास समिमा नै त्रिपुरा मथन ददिन सागा त्रिपुरा मथन लैंग्वेज के फाइसिं आन्दोलन खाना का केन्तो ताबुक मेचुरि आं सागा आबनो प्रिमेसियर मुयाखौ तामुगे कायनि डकुमेन्ट जत फाइ नों अमनत ये जत किछु ब जागा बुतै तंग नों आबनो हारा नांगाय ब्ले हा ताबो बो बासाबो को मानिक सा तो रेवा साबलबो त्रिपुरा तो कोनो माइको जिगना करि साबलबो रुइन तंगले हा का सिबेचु तो आने अंदर करै साइ साइ क का सिबेचु सावा तन नों अर तां खलायबा नों सिदिता आंगा आबुसै सवर आबन सावसौ सिबेच नि का का केन्द्रनि ह्युमेन रिसोर्स डेभलपमेन्ट नि मिनिस्टार साबा बोनस नों सुनांगौ बुझगा ठीक चलन खतम बाय बसिबले जे त्रिपुरानि और त्रिपुरा भोट गोबां माने इन्टारेस्टिं लिया बिदा जुति स्टिकलाय तंका ताबुक त्रिपुरा सन प्रॉब्लम सिनि लैंग्वेज मुते मुते पवित्र सरकार बे कॉपी रहरि वासा मुसे तानि मुसे खायै अन्ते कान थबा आबो बखलाय जे सिपिएम आमार फाइजलिया ताबुक
बीजेपी डबल इंजन सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए, हम आपका साथ है। जब तक हवा रहेगा, जब तक दुनिया रहेगा, तब तक हम बीजेपी बन के रहूंगा हर त्रिपुरा सा। लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए। सारा बोले हाय नो एमपी नाम पार्लियामेंट नो सादी नंनि प्रॉब्लम पार्लियामेंट साना बच्चे एमपी ब्ले तंग एमपी रो बाहाय थुजुक मानसा ब्ले बाजु बंजे 5 बा सालांका 25 बছর एमपी खालांका ok थाइजोबो सालाय साइमिया तामो साइमिया नि या फांगियारन गरै तो बुफांगो काइतन जाबाय साब तो बसेर का गरि खाबले हेके आ तो बुफां खाइयाने बगैना आं साका एडिसि एरेन ताक फाना अबो ना ताबो संगा खतां खाइमिया बुइसानो गोबां मास बखाय तांगानो गसिमि यूट्यूब खा साइटं आं बियानति खाजिनाय सादे इंगा ताबो सीपीएम अंखरका सिपमा आं थांमानो बीजेपी थांमानाबो थिक इंका आरो थांगले अकक से सैमाली आंबो ताबो सिनि बुखु पाताल कइना बा ततरा दुरिगरा देखि जाक्सि बतां कक सैमानाय बा टीआरपी सिनि चेयरमैन जाखा तं जाखाबो ताम सैमा गागि हाय आगे बांग्लादेश गो बेक ताका हिन्ना मानसि मालिया आरो दिगरा दिसिका आंगो दिगरा जाका थांमानता तिनि सीपीएम थांगा आंबो नेता हिन तंगनता लेटे पेटांगै हो सकता है देहि सकता है या खब संगा फसाने पारा दिगा ताव अनिमेश ब्रदर बसामान जागाव हिप्रा मथाय फसां सीपीएम कैंडिडेट तो मामले आं मानसुको कुबिकक अब कोनो समय आं ताबो रो चिनिं करो खनाब्ला बतास को कथा साने आं ताबो लुप नि बगि समयाब्ले मानो थांगा का जखाना सिनि ताबो बीजेपी ने कयक जन बुं सालिया मिनिस दिन से आनो आनो नगो कयक बार फायका साकाब्ले नों जेकुनो जागा नों टिकेट नाय फार्स्ट सब्सिडी इलेक्शन सिगां आंहा फैयाब्ले बक्सा सो बीजेपी रां रिजाखना आं साका आनो 10 कोटी रां रेखा आं 30% फेल उसरा को आं बाका नसा आनो 10 कोटी रेखा आं आनि थेन डकुमेन्ट दंगो राष्ट्रपति रिजाक तंगले सिल सावदो तंगले आं सुप्रीम कोर्ट फाइल खेनाय आनि के मुसुक से बारनि संविधान बदिन चेकजाक बारनि संविधान 1950 के तांगे खाते जरा अब बर फाइ रिफुजी रो हानि मालै आबन अबसिस राइट I want to clarification for Indian government plus angko ang अब Indian government बर एक्सपेक्ट तब हाई को नों साथरी हाई को नों सागन का राष्ट्र संगठन थाना रही जीने के लिए हमारी भी हक है, हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले अब बक्सा बक्सा ने केनांग था बड़ा कासे तना आं कासन तामु सुंग न रक आं फुनु को जाका कासे इमां बास्तब एकदम पूरा सिंह हा करय जाना कसरब एकदम सारि दिके साइं को बाइक काना नायखनो खलाव इमां आं सिंहं मातस माने सिंहं मातसु आं बाइक फुनु जाका फेबा सेसे मेसो लास्ट अंकाय कन्ट्रैक्ट पावर फाइटा तामनि जने का सरगनि पावर फाइसा पुरानि कक से थाङे ताप्रु यखां रगय का केन्तो मारग मालिया इनका ताबं ताग सेगां सारि कानो यखाथुन बथाथुन आं तिनो तिप्रासब्र हेसका ओ तिप्रासनि राजनीति अधिकार जदिन विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे तमुंग नंग थांका अंकाय अम लैंग्वेज तिबो नों पलायन नांलिया म ताव आन्दोलन खैका तिप्रास थिनाय आं बगां साका कायसा ताव जों बिचार सिनासिरि बिचार नायो जों भारत बहामानि बा फाताने र बरर फाइ शासन सुसन का रुल खाना बगायदा जों अर सुक्ति सियतं मारजार एग्रीमेंट चैलेंज आं साबले प्रदूत जी निनी ग्रैंड मदर एग्रीमेंट खाजिन तो कॉपी हो सकला रसनाबादी फायो सकला सफाकाने ब्रिटिश इंडियानि गकान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साजतंगो आर्टिकल 5 6 7 साजतंगो परिसंता 3% बिसारसो गिलतंगला साला बुरै सातन मुति फना समानि बिनो तातालनो आरो श्रेयसगो 1935 नागरिकता कार्ड गोनां अरिजिनल कथां गोनां कैसिमे से बर इंडिया फाइ माने बो बारमान फाका आगबानसे फां बो फाइकान स्काय इंडियाब्ले ब्रिटिश इंडिया समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट देतो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आबुन कागज ने सब अब कसरासर परि नर अब लाइन टेक्स परीक्षा न सराय से तंगर पास आर्टिकल ताम से अब चीन बरर आंता बुबाग्रा निका पिका बाइस फाइतंगो कसम कक उथजथंगो प्रदूत जिनां साकाबले पुइले सेकांता भायता समा तिप्रा मथन लीगल अवेयरनेस खान तमनि आइन ते अधिकति वाइसन लीव दैट्स नम्बोई चीन हा भाइका नाखा सब व्हाट इज द प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम ऑफ एंड रीजन तामनि बगा हाक बाखबा रानो बाराबो तिप्रा हामानि परे तिप्राव तुम मा रिफ्यूजी फाया मा सफा काय जों तिनि हा जों तिनिबो सासन फाय जों बायथां तंमाखौ अब को बुया को एरें आं जनगन ति सोंतंगो फेयाबा इनका तबु तिनि जे लैंग्वेज न तै जे प्रॉब्लेम म तमनि राइडा तै हाइन तै जे रोमान स्क्रिप्ट जे सानै तंगाय माने आबुनो तबु रिस्टोर खायना नके आइनि बिसिंति पानथुं हायकेबा आन्दोलननि बिसिंति पानथुं बबाय खायके चिकन मान खायनो मानि मा yes language
চিনি জরা সকাই সক গাংসো অমন কারেক্ট টাইম বাসানে আন্দোলন হতে স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলাদেশ সালেমান Rahul Gandhi tak setting depa. Ang galia ni abe guli abi khana se to kha gala khalunga. Lekin am keh ke jaunga bo sabla kaise kok. Modi ji galia ni bagai gosam pirangka kai kok saka bobo. Nengkhe ekanoi bo poita galia ka lekhai to nika. Sini poribana khanro jebebe galia khlai ka jodi na sui to nika kai. Kitab por boy esa sagla khun saka. Thingna to ngobina kok ang makhna boy. গণতন্ত্র খাইবা তাঙ্গি বন নং প্রধানমন্ত্রী কে বুখ নং কুতু জানাই সিনি প্রদু জীব বন মা কুতু জানাই তা নং যে বখর পন মা কুতু লে হা ইঞ্জিন নং নাইলা ইঞ্জিন সে বাগরুম তং লা গুং গু পুং লে নি সাকার গু গুং লে তং বা সাকা ভাই পুরো সে সপরে থাম লে গাড়ি ইঞ্জিন সে গলা কা নং ইঞ্জিন তাবু অতি প্রমোশনি অতি প্রাসন নং ইঞ্জিন সাকা নং মা পুং নাই তা কে নং তাবু যে সব তো কে নং তাবু রেক্টিফাই খাইজি আসু কই নং আসি মে সাব সাকা Sao seleng zaka, angli seleng zagya. Hajar bar khoma makhleng sung. Khoma khai mali angkai no dopa khoma kha. Bono tabu sung serai masing nai. Neng kini na abo hai kita interlocutor na nai. Interlocutor mana tang guarantee tong sari. No guarantee, no chance. 1997 NSCN IM ceasefire kami tak dia that days. Tabu sung zara kuno ekta bongni Greater Nagaland mada mankha interlocutor ka bong busur ka 5,000 কোটি টাকা 5,000 কোটি kala bo bosta rang kala kya 5,000 কোটি no borok bosta sinti prasana ka 1300 কোটি election raga rena hini sitaraman o ngoni sakai na pa kya boni phalian chita khari dilera ri khawa 13 টাকা to ka edisino edisio jarang thoka kise misa basala jaka masana nyabut ang takun edisi rang sala yun sama bang sa nongai ble sathun an borok sakai spagera ka agile sing cerai frula sida nini joto khairati torete joto wandi mang officer wandi masa nini dumbur bana hong joto wandi mang sai siba yubong officer agoto dalang kotor nang abur poi disi ta ani borok kise misa ka sagara situn phiaba nang asau nina buinin dalal bigta khaji nin dofa kemana itu kata tening sah samna juga 27 ni sekang movement makhainai sengkuno naya 1941 ni জনসংখ্যা 5 লক্ষ 13,000 ডজনা বড় তঙ্গ আফরু সং 62.6% তঙ্গ গাসং বিধানসভা সিট কা 60 টাও সং 36 টালে থ্রুকসা তংমানি 24% গা থ্রুকসা সব দটা তংমানি থ্রুকসা থাংপাই খাংকাই সং আরো ব ফেকাসিং সিমানা ক্লাইবলে taman bagai ningkiri koro fanya boro hani malik to fanya bolta kisne kanun ko bo kanun to bor tapos boy deku even 2019 sidin amendment ek mani tak tripura bhai ke kral kari kajjo kari sari challenge khaimana supreme court thangai ponto andol khaimana o bororo jodi na omo kajjo koringa sini boro nagarika hal rupate omo ni jawab di india sarkar rasa sango thani ang horizon development sali ki piriba lama tan to nobe ka jotono ang tinirang tokan besaputi antlangi New York sastong humu migration nawi sangaro kok sate huaro bo ang bar dibri saglak flag situ jana sob samay na flag mangsa hung tongnai pheba ani baroni usuk সংবিধান kaham ei je সংবিধান ase kaham tanga ani bage hanya ang abon sangayu rasa sango saso ang titumai इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परतो ओमहाय कहा सुग एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंगले अरसमिर मजा खांकाय द ठीक আছে ताबुक राजन किरी का तखलाई बाय आनो हरिजन डेभलपमेन्ट लिरहर बनang एसान हे आनी नंगर गणतंत्र तो तंग ना ताव तंग नन आसु तंगसि सानमान कास तंगसि आं साके ब कोलकाता नि जत न हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बिकेगा तब तक प्रदूत जी हमारा तिपरासा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदि तंग तक बालीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी
bongni tamar tongo oro agat ulun tam pukur tam tor mokol baca thang naita mota tol kai nita plane ticket antu ita tatal kano thang phai nang ri nai no ko boing ke ba nangane thang phai di tam ka an no nai na ta ang ko tlang phun ko buino sikade Rabindra Sadan thangse ke metro train ka risa ka di 20 টাকা kana tom thalai ono side number Baliganj Circular Road Cantonment Road bono thangse kana Tipra House grill wasa singho gnang get kotoma malai sinai asik jaga kotor arab thaju bagan to oru bagan to lisu bagan to joton tong ta pora a jaga no pora bor toma kai dutala ta ko se neta nanya ba neta tam thanai 59 Baliganj Tripura House 59 Baliganj Circular Kolkata West Bengal tabuk si photo phai pheta bongabo neto dajak abo se baksa ba sini buri bumarok kaka kong lai jau ha sini boba gara falsi beka krika ses thangai di borok tini wangsa sawo saiko talapata 300 kuti nakha ora sawo 120 kuti ora sawo 50 kuti naya hangke borok tangge borok abon ti challenge khaya ba kisa ba nama kriketa movement khare gyano tabuk tama angkramani khoroksa pong bising sawo ba movement khayna ma hasa ka ripur sare ka pon sini rangke phile di sadakku abu busu ku buja sanata nangkai bobong kang sari macam tukar kana bokasa sable o phona ka tama 300 kudi no so ganing la paisa ma ang sibising tong la sable ang saiman jaya bang so angka chaka tola patra ta man kaisa bones kana kasasi kara angwa bo bisingo mathangya ma malaya ba bor malai tong saimia ka asamo thangpur khoroksa lawyer saikna rika nang Tripura phainiro bora pro kombes rang malang kani BJP no abo samoton khajak asamis khoroksa saka gabo busu to ko boyabona wang fukas kene ya tamni ke siarong tam thaitona da soy sakwa sakta ta salai wala na ya o phona muti so ar ke bo saksana background ka ham charitra ka hamne tana tina meri ang bosana nara ti sabo nara asik background ka ham charitra ka ham tomung ka ham ka nara filong khori dapana phoksiri hoidon debar moto fake hoidon debar moto tatal hoidon soital ang oro media pojondo phunugoi rakha sawirika Ranjit Debarma যখন ফেক সাপুর বনাং WhatsApp ri rakha waisaba na ati khlai dinai ani kagos document ang na saprung muru phum toksan nangai ningano fake ba bobinter ang Tripura sale fake yeble ang saitoman lo ka omo bo jaga darang no isamoto swang ngai khoroksa boragi DSPT saitong ka 3 নম্বর artikel mutabek Tripura tai engkong lia tabuk sung sepresen nanguni ri to khabo 3 নম্বর artikel mutabek Tripura ko tai engkong lia hamalia awang bagai sung tahu sepresen nangun saitoman bin awang mangkap bin mutam basem tai ka den 3 নম্বর artikel mutabek yang ka DSPT yang di tong kabin bason ang kana imang kata lokai salsa malai pran kasar angkono ka nina bason tamo bo 3 নম্বর artikel mutabek abo Tripura te hamalia sama tamko jin bor ajaga tongko 9 pass rok deputy director rong ba ka IAS rong ba ka 10 metric fellow ka ba sabni darain ka bo o Ambedkar sigang baga abanang sa mo সংবিধান yakar ma ei kaje Ambedkar mo সংবিধান kri horidon deborma tine ang baga kok sejan nang khum sakri ma khum sen barni সংবিধান kaham kento সংবিধান misis kai chana thoket lang thaka tini dofsar de lama korokang sai ka ai ware ang bor sejan ko gya bo jodi apro saka bini fighter no bini fighter command se Mohan Chaudhary Kolkata phane wanter boss bongni commander nora bo sajiman bongni captain se Mohan Chaudhary mane ko supreme commander silai tini hari hingga ba Tripura motamoti golaga tini hotta bai ya kumare modu tini jokhon kotona thable apro hoise ngaka wansa Mohan Chaudhary kirija gita dro 1292 buto busari dosan lamus langai reply rakha kai Tripura kai yang bor phai me pep langai Tripura tago 10 lakh rupiah mungsang ini asamis 5 lakh moto refugee 1957 ka butali sedai sebagai sa sunta asa saya ko norba saya ko mo itias porikhawa kaboni bagan ang dukho nango tabu mo linguistic ang mo linguistic tabu dogas sithi mangka ja mangka bat nangkai besango siamane phai ka hamkai ground preparation phai ang ta se udar maru korati age cherai purang bufang ramanu mata ko bufang kodo ko to rakai porok pules ka bufang raja bla pebla gana gani biang busu tadi klane wa tongmani sida bufang chiko toma tam phai bor abo bothare hor sokhi ro hor somam pore se biang tam khane abo rojong tojong no wa chra
tane aku berke khlai thampai pheme khlaise ang porse bufan koto da phayu ang kom tam saka kai tabu tini no chi thima kane ho mian ma bisram ngono kai MLS ho se singba to ka nang phai subut MLS ho bo nang phai ngo bana nasle patna hando to ban nasle galang bo nasle aba ngkai angkai mana apa hai phapari ya woi omoni tamoi karon je suno x sidul dalia omo hai sini sole songka kom o 22 bisingo sinha kom population no agi language security ja pro tong ang kha khayo tos tong nai tutungan nang eta engka apro suma sanai ble engka nang jodi nang lekha suno je kunu bank national lang ko wo suno english bai no ko mar nai am tipka maton ganai ble nang taburi akheba engka tripura wo songo pon samano tripura wo duita bangla but khaines khaimar mos thaka saka oros duita put ka bangla kha pochi mongo kaisa bangla but oro bangla but ha India wo kaisa bahasa si dikhaise ekta but kais paijak engka ta tripura but ka bangla but no but engka ang aborno sucara khai abro songkorso thana ya pheba kubi kok masala sinai sen kubi sali angka sung kamane abla bakhana thik tona langai abse sisi ning kai sung te prasap tangchak mane movement khaina bai tiar ma tong nai ha sung ta hina kamas nai omai kai tong khai dada sagnang ya basi okti ya sung pai sinai no pai sinai ya sung phiaba sung jotino thangai tong sung ka hawo sung thanchang nai sejamane ang tini si stop saka tini si stop phiaba baksa na sawo mo lama thung to mano sejau no aros bol ang sejama ya ang saka je buto 20 mani thamono motha taklai ja 46 ta 42 ta basamawo 35 ta wansa bai man phaipanta kun din ainsna maiya maman kumun ha produjiano sable hoidon nangka burangka angka burakfu o tapo soroka sikala o lokinak soroka sikla o buri sikla to bobo buto bosari tambeka abone bagai khajan taku bukro hamja ka soike hamja tun hamja ka chadru hoidon nang hai an tipro nagori musanya sari daba engka nang rang pusir ode ani je property tongo assessment khai andras rang burulena phathangi byabsa khai sai tongo jinaka hok asing lekhan kanada phathang migration nai phano plan bara phari rosidi to phano ang tamu onisto klayo da phanthane angasik ngotongba angki tongthok tongo ang montri MLA sana goi tongthok tongo sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon na mudi samahya sat boje sab realistic phalo mone asa approach realization singyaku mamja bakhila tau bo ang horizon te pon thabolong sai pha urma samana jodi oni mes pano bufano thangitong kakano mota talnai thabolong chawi se single porima phaijau thabolong angla si sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa na pa thabolong sanai bos tabu khai bok kalang yes tini musimatura Abraham Lincoln soro juta sunarok tini American president bungthamung to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha ang dopan dorson mane or rap ni bangla dorson ja mane reveal kangkha reveal ba vision reveal ka dopan ni kaisa prediction or dopan lama tamang ka social justice माने मतलब भारत जोना का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरगादर चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम छुड़ रहेगा तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 होना चाहिए अमन तो डिबेट में खेने से wanjimu tak kiri naro kiri tongkai thuitong sidi kiriya borok tong kobang gen takpano thuituni hor bakhan man to kobang tong ken to sabuni boy bor kalai matong kha tini saidama 20-25,000 takpano bolongo thangai dofani bagai silai sring phaija kobang ma takpano thiya gu tongku mase mane tongku borok bo lengni tongku buihe basun na rengya bakha simino agi mupuk bai ngone karang katoma hai khulongi karang katoma khakala bulai tongnai ku borok bo kau khakala punai rok bo jara jara nanek saro sar nang thidine sung tong sai phaini phai tong bising ang sa thina bagai khaila kuni saka mona kile ne bamfroni ka sipiang no kaisa slogan to लड़ाई 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই এই লড়াই লড়বে কে তুমি আমি আবার কে আরো সে মাথা নাই নংলে ফোন থিসি নাই ফোন ইয়াংলো থিসি মাইয়া দফানা গুলি সাসনা ইয়াং কক কাইসাইতো ইয়াং সামুং কাবলে
o bumerang suku jakwa Australia tribal ni ga Australia ka pa haibe cinta phayo gya abang khazan taku bukrok angle ani ব্যক্তিগত opinion kai ang tabu mothni leaders na koi jau amon tui taba asuk o salkudung jarawo andolon tandolon ta khlai graksri nangkai masing kesang phano komai theule nang ang thik tong hakai bihik busa thik tong hakai koloma jara janjana bisna thupana kebo kamagalak thing jara khai kai bihing ni bihik busa ni busa krajuni kra krani kra jagao ma tongnai abo sukai tonghasi sung kathalai manai aboni bisingo jadina saka abo ani bumung sidan nangmai tabu ang sekang ang manuguin tonglo tribral linguistic ne sorsa khalai tongai jau phia bapor no kai samotong khani kas krei ano bui baka so nang siako social justice movement khane samani ক্ষমতা krei ke mungsai maya nang ক্ষমতা phaikale ko YPF tibo CPM puro bo tinti prasa mantri sable mantri ba khor bui man tongle ke tamga samai ke successful maya ba abor khol ta wanson nang ya kase ko bui o wanji be thoke jana okrung oi thoke jana ang wanji national wanji ti prasa ang sama kokse tamo ase nang buto ang khaba মন্ত্রী সভা থাকা কাবলা খাইমানো খাইনাই দিতা তাবো আং সাকলা তাবো মথা নেছি আনে আং ফয়ং আং বন বেলাকে সেরা ফং হা সামজাগো কিন্তু বন বিশে হামজে গিয়া তাং একে বনি ওয়ানসমাকা আং সাইমাকা আং জদিন রাজনগর প্রমনগো মথাও সর সর সাকা থাকাই বতে এডিসি ও গং থাকা এনকা আং দারুন টিকেট দে দাবি দেন বো অঙ্ক খাই আমগো না বিন অঙ্ক খাইমা থিং তো সাকা আং কিন্তু অঙ্ক ক্রুই আং খাই সরাই সরাকো দক ফানি বাগে কমান্ডার যে কমান্ড ফ্লাইকাকাই অক্ষাইজানা নামাই গাছিনি প্রদূষ সাকাবলা গ্রেটার ট্রিপোলিন पहले बोला था म्यांमार बांग्लादेश आसाम मिजोरम अपन टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटर ट्रिपोलिन उला से में सके सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्री में पुरना वक्री ताक्सु जरा आं नुगिया को होता आनो जदिन रियान का बुल ताक्सु जरा मैप कताल फायो एडीसी फातना जरे मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजा गई ada khlai o IPF tuk sanma hai kai IPF tu rongle kento bongle map te samung khlai khaba readymade nta bono khai ko kerosene bottu girane masli rinani a jaga stomai ko takbo tini athra mora long trai mora tongo obono shahor samna ba ha aro petrol pump lagi tini mongya bari block mani phaidi aro thangi ba basuni sauna ambu bang sarta magni mak samtongko ang sawa kem seda jopalo thangi memorandum riwo yarongle ang tinta jagari mani boromura athramura long trai mora ani nahar mung sopson gosi tabo mongya kaisa hor ni jagam tienda jekun ongka tumpla khaipla arate kaham ni tong teng manu omhai nang je national highway bo nang nokplaji sopson chim borokai pahar kona kuni thango aboni bageno khajan takokta bukoro sengtai bisi burung phana modike thalaji bobaga producer hemia hoito bono ang ai kolong thuna go diayo ai kono binama hai sopsomai singapore je bosro wai thangwai bri mathangkai kuno samay pherang ko goi thangkai bina bakhani tamro thebajak tongni buisama ba lai thangkai sengki bofa theke boba sabutiro maisai tong prithibi srishti khlainai kebo ar phankai kebona riha ya buma bofa thithanai porjonto salja birat borom thamayo abon bagan kaise isono kirisiri srishti korta sabatong nangjasba khlade srishti korta chirigna siri o ha bosomoti oti prasana snamai srishti korta ishor tabuk samla koi bichare siri singla kamanangkha jatono godi nang sadu sonyasi topaiso khaitanai jatono sanai sirita samna sana srishti korta sin sane creator god sung sabna sana creator tai kono no ko ya direct sanjiroisan tabu aboni bageno sung jise kono haba khlai tongni nini hugni maisiloi kaham jispang tongni nini ha hamia riti moto tangjaya riti moto jodino khlaija kai nang jise ko khlai tongna aboni pholmaiya olokai pa soipura kai mase dingra sa maimaya atiro wang nukha thaijo dorong paisin thaija thaini khaklo chin chekoni mekon thaler mosaman wati panti krenuka kasung bawa haimang sing tu tabu tamungai kha sini usa kaisa binawantesa ring ko khlai ka mai bosaka jori thangka sebane sarai mungna ka abina ganone saya toma phia bo sang paisa program ka sera sarka thino tonga bo binabo tamuni sarai mungna kha tabuk sang sini mai ka ham ka bujimala liya ai khapur mai guru tiket mai ani khapur layo
fungsi tiket nang pun saltong ke tiket nang thapa ke pun fungsi sen na kam ta pun English medium puri phegi kai doctor ngi phekang kai engineer phekang kai professor ngi phekang kaham professor khai nang professor khai ta ingti nang kaham khai di ta nang ro abo thabang MLA sanam tung ko ba ha collective leader nang engineer kaham nang khai tong radi nang rang ripa subai jona songotona nang phai wasen direct kan kala tiket mai ang ka jol oboya ang sabla tiket ni bagai 2000 sana tabo thiako bung bobang sarimano ana edisi wa purbo sana sakanggo saya ble ha ano tabuk si brother yang nime jaga par diang kisu khaimia aro ya manik san jaga par dik manik sarkar manik san jaga par diang khaimia tange kai ni nora parliamentary law mote kai ningle kurizona bora khasoli jona bora ko ongko khlaina hisak khlaina parliament ainsana ka 2/3 ke bora wasan apti samrika chini rangkol sapsong agreement ka tinta sit mang kan bora bosin ka agreement tong hunbok slajau asle bastoi agreement tong ba ti prasan permanent solution yasa tabuk bijay yotsu khlayo dihar jasana IPF ti feke bijay khlayo অথচ বিনি ফিউচার টার্ম তং 5 বছর পরে শেখা শেষ তাবু খালি জব যখন খানে কাবনানি জরস্তাবো সিরিয়াস না জরস্তাবো মন্যান জরিয়াতাবো খা খাম তং না জরস্তাবো হ্যাঁ আং সাও তিপ্রাসাও ন অ মিডিয়া চ্যানেল বিসিংতৈ নরক তিয়ারং সিদি जों बुबाग्रा प्रदुत आं बनो हनो नरब बुबाग्रा बु हिंगिया केन्तु तो बां बनो प्रदुत जि के तांका बांला कुसु प्लस बानो प्रजा हिसाबै सन्मान लियाबा आबोनि बगां बनो प्रदुत जि हिनो तो जि हिंका गाय नरने मुदि जिनो से मुदि जि हिंका काय पाखेबले जों बुगार पाय कत कत बर बाखरो जमन जेमन अर्जुन मुंडा जिनो सिंगापुर मुंडा जि हिंका पाखेबले तारिफ करता हो आबार बहुत आबार बादाय हो उनकै पागला हागा गाय जों आं सानाय माखाय ताबु बनो नेतृत्व खालामनो हांखाय सराय सराय मासानाय नोंसाय नोंसायजों खाबनोबै दिल्ली थांखाय इंता लोगोतेल मालिया हनै बब टेनसन नंगै लगाय उस्त्रुगु थैथांखाय सान उस्त्रुगु थैथांखाय आं बुथारमु सेबले बन टेनसन तारसि इंता लोगोतेल कौनो मुति तासा खासि न्यूज मीडिया खाय रवां कोय तिनि को यांग दे खुंबोय इंता लोगोतेल का अब या बाहाय तक बेला का हामबाय आं ताबो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट याबा आं अबर तांग मासा का मंखाय ओ जतन खुति नाति माय मिसलेनास केस लाई mahita मिसलेनास masa katan ke anto phaniodi kale omo hiya tabe linguistic officer obo agent ti movement thilai bo sayakhu ang sawo kaisa se taw phari justice na namai linguistic bi khilaf hoga जमीन का भी खिलाफ नी जागा जमीन बेब्रर वानसु नों जदि न वाननि बुं रेकर्ड गोनां ति प्रासा जदि न 24 घंटा दखल खायमाङा काय हरिदन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगले पुलिस तक बुइया बथासकन কিন্তু চিনে বছর পর বছর দুরুনের পর দুরুন রাইতে ছিল সেম পর্যন্ত শেষে মেশা আইন পদ 2005 আইন শনাবই নিনি মুকর বিপিনি হোমওয়ার্ক সম নিনি চিলড্রেন পার্ক হোমওয়ার্ক সম যত দখল খাই সরকারি যত পাবলিক ইন্টারেস্ট নি বুকুং বারা কোন কই নিনি বুকুং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার রাংবাই জুনি আমল 1989 পাইমানি সমাজতন্ত্র ত্রিপুরা যে তাবো এসটি কর্পোরেশন আরো পর্যন্ত বুকুং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার রাংবাই পর্যন্ত সাপলি তার কারা এসটি এইচইউ বিসি হোমওয়ার্ক সম সাপলি দুমান বাগিরিকা দুঃখনি ক जोंहाय बरक जदि तिप्रासाव थांतनानै राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजा खायसोन आं तिनाव जनगण याफोराव जों थइसाय मे हपुं सापुं एजे बय बान्दिल कासा काजा खलपरनाय दिता रिसार्च खायो सियो ब जागा तामाव तो मारतुगु बरो एग्जांपल तो बुतिगे अंखा तिनि सिक्किम न 1977 बर जखन इलेक्शन खा बरनो 75 न पूर्णांग राज्य खा बिसका काचनो ब जदि न 1949 संगका भारत हामान सिगां पूर्णांग राज्य रही जदि न सिगार करकासिने हातिन मुतिंगे खेलाब बा खेलाब वंचित बा वंचित लांचित बा लांचित तो फरसन सागवा साक्षिमे न नेटांग लायै साक्षिमे गतमान आंगो साव बुरचि बुमा बोरि बुमा हनार आनो आनार फायखाय साखम बरन काहाम जबरनाय नांखा बंगरि गनाय बा आनो बेरमा बाहाय पामुतुन श्रीकलां थमायतुन जवाब रिगात केन आनि कखना गातुन आधा घंटा सब तामगई तो का सुनता वो बरो सुनता कहाँ है हम लोग अभी चीनी हाउस सुनता सेंगला थर्ड क्लास है हाँ जखने कथा वो ताऊ का चीन बिसिंग वो कैसे खूब करप्शन आंगा वो तिनी मिया नुखा यूट्यूब वो बस कबू से मिया तेतु इधर को बियांग को कैसा बरिसिक ला मांगने तू वो फैसी नहीं बरो रॉक रेप ला यूनी कैमा अब कबू इधर से मिया वो अब जल्दी को भी गौतना तो काय तारा बुम रोका खाबले
eresong kanai abo sini समाज का आगे आपते रो करी केंटू तो abo का पूरा शेष का समाज अबरंग सब ठीक है ना तीन दल सातों ताकन दफा दफा ने बोलों को हाबलाई थाम बगे तो खरवा नुगे तो नरम को तोंखा बनों बीस तोंखा बे चिबुक सुक्ति उनका मुस्लिम है kita तो ऐसे मेट्रेंग माथन तीन चिबुक kita तोंबा कोई को claim लेकर ना claim या फायदे ना कहीं जो claim claim रही ang tinawa bosau dukhoni kokta gaboni bageno ang khai ani ব্যক্তিগত opinion mono all linguistic tabuk আন্দোলন khayawoi chini mo thani leader sang koinai jakun leader pa koinai oba আন্দোলন ta khai kuri te kisa background ro wansu laye jara linguistic expert ok no nung ta sibi sun be pa bini je ke central minister no tangli board ni chairman sino board ba minister under sible central kan nung tabuk Amit Shah Perdana Menteri bong tolas o education minister central ibu SRD minister ta human resource development ne engkai bono na kisah thangai malaya koi document di seng tabuk sini basanang ko khaisi seng tabu muti tongo sini lekha pora khane bosabutira problem new generation ko meya ang sakang o sakamro sakasa sabaya ang saka tini tribal welfare department dok tribal kai আগে চিনি খরচ বরং না বুং সালিয়া তাবু বকুব সম্মানীয় ম থানি ন তঙ্গ বানাসौ आं साका डाइरेक्ट फाइल सिंगासन लिसिट नुति गलायना सामानि ओ मा सुन आगलो तमा वासौ सुदि मजुमदारा प्रो एमपी तेरे काछि पाति मादा याकुं खलम बुचे तेरे खलमते खाकला रगल का पत्र का सब फाइना नि आनाम एग्जांपल आं बरो ताबुं साका बोला जागान जतन बरो केबन बथानन हाइमेस्ता वांसु दे कोई किसी का विरुद्ध में कुछ मत समझ सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए अब है यहाँ का संकमनाई अंतंग वांजी कीर्तन में बा वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या बाहरी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या बाहरी बंगाली हर दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा आप खादन ताको बको तिपरा सरक नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंब्ली वो को बरबाय समा कहम न केंतु निना आबन संग राष्ट्र संग पर सगै नांकाय करंग नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बाय तांसरी सारा 12 बस खनन मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सूचना पड़ेगा नांग साबले सुनने तो हिंदू ने आंग जको नेशनल लेवल तक मीटिंग प्रकार त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करूंगा आपका साहब और राइसन सबले गुवाहाटी 3 दिन अप्रूव ऑल इंडिया ने उनका अप्रूव लगे पर ऑल इंडिया ने वर्किंग कमिटी दाई मार सुनिए आंसा का आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आग जल रहा है आंसा का जरा कना रखा प्रसिद्ध सतीश दरंगा को रखा प्रसिद्ध पांतन को रखा तामिल का मैं तो का हमजंगन बरक बुफा में भाषण पाया परिवार से कबाल तुम सनो ना ओमाहि नांगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के वाइस प्रेसिडेंट सौन रिका किंतु अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करंजाक आईसीआईटीपी इंडिया गवर्नमेंट बावसन साइड डिटरमिनेशन पॉइंट रेजिस्ट्रेशन रिजा अंत कॉपी तुम ताबुक जों बर' लामा कराय दं आंगाबो साबानि त्रिपुरा मथा प्रदु जिदरना का आनपुति बागे नांगला खम सिरिखम आं सामाका जरा नॉर्थ ईस्टर्न गुरिना बागे कासित ग्रुप ऑल इंडिया गुरिना बागे ग्रुप बर बं संगतम एमपी न थांसायतन नाय मति थांसन नाय इंग्लिश करं हिंदी करं साइमा तने दो थांग डॉक्यूमेंट ला थाना हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो सिकरे माने मनामना सुसुगो काम फेन सुग गया बागेन खाजा ताको बकरो ओ जे लैंग्वेजिक ताउ बानी सुनां बानी हे म बिसे तो नर ओ बिसजि थिपुर कुतुं ला जाखा आं नु खाति प्रसा आंदोलन ताबुक साकांका मीडिया बिसिं तै अब हयत किसपन सांबिधानी किसा वो गिरिगि का सासा माहि पांगनो बिसजि न लामा कासै बुथारेखा हो सिमी एक्टिंग खालेखा
Kayaknya kayak pak kebang jangan dong le. Sekedar, ha? Tampoi wari tongkur tampoi no pangkan boleh. Gak nengah tampoi wari tongkur tampoi pun nang le. Bora tampoi muni tampoi pun nengah bui pukui mu. Hai kasih thay bui motor kanik tuh tampoi bui tong ba. Zakon tampoi wari kayu. Risidi. Bui jenar ke bui jadi bui jaka bui ya. Bagai angsawa oti prasar ni leader. Tabuk sini je produksi angsa saman ko jima de sonon le. Ji bono awak tun. Sorry hen ka taka botabo ma kita bono lasi tonai ba. Ani bufa bul khai kan an bufa bono ang sekenda. Produksi sini Israel family ni kaisa history live ma. Bono sing saman maka tare maka golodun ka bop bin policy failure kono. Regain man English ka doba. Regain mak nai sun. Loss ka tak su regain mak nai. Bota committee kelai pakai belas yang tahu nak buto besar bangka fasri justice fight. जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दाबाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा फाता बरो फाइबा बरो कबां थांगाने बरो बाहानि मालिक ताके नके ब्लेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु का हम साजाकान का पाकेदा bo ain bo gণতন্ত্র আইন কারবাই কা ইন্ডিয়া ও বাদনি সংবিধান কইতো তো 1971 বারনি সংবিধান কার্যকরী ইন্ডিয়ান সংবিধান কি 1971 কমেন্সমেন্ট বাওয়াতুর দা 1950 জরস কমেন্সমেন্ট সাতংলে 394 আর্টিকেল বা হ্যাঁ বারনি সংবিধান প্রজাতন্ত্র দিবস তামুকে পালাইখা সংবিধান কার্যকরী কা 12 20 নি যে নাগরিক ন বন রাজনৈতিক সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার না বাগে সিজাতংলা সংবিধান 38 আর্টিকেল পার্ট 3 তাম খান ngawa pokthang ba part 3 part 4 dari pin system for tai kalau tong so yang preamble tadi to secure ke susi ne ko political se tong do ai kan ma ba khai additional other methods na tong ba apon wisen slice you know IP te tipra len misalnya ka boro bo kan to tipra len ka sing boro saka se ngai sinai na tong ka phia ba boro go man ka sinbo thanai 2019 ni ka 21 ni election ni sekang sin bubagra o sadaka যে 6 তারিখ নতিজাং নাই তাই 10 তারিখে চুনা পানে 11 তারিখে দিল্লি যাকে একটা ত্রিপ্রলেন লেকে আইগা আ খানা কাহিন তো ইস বুবাগরা বপতি কাইসা বুবাগরা সিং বপতি টাংসা অমত সেরাই ক অবকি সিন্ধুগো দাজা কলকাতা ও সিন্ধুগো আগে রাজবাড়ি দাইতো নদবা 11 তারিখ লাকে আইগা আনথান তে কলং তো সেবাইতো কাইসা কান মোবাইল দি তাকে দিতে মখা তো তিরা কত সেপাই মানে তে কাইসা কান গো খালাই মানে ইকো মখাই আং তাক প্রেজেন্ট ইউজ খাইতো মানে ইনকাই তামগে হেনকাই বসা সাজাও কা বরক Ebrachelle langli lang noi tongle angni thanya pano sida baji taji sarti pa phatire woi 25 तारीख जून खरी सिला जाओ खा इतिहास लाइक आते वो ग्रेट टिप्रोलेम बिल पास का आफ्रिका लग लगन आंग संका ओ ग्रेट टिप्रोलेम बिल पास मा भाई के पर बिल तु माने बिल तु नो पार्लियामेंट तु और टिप्रा गवर्नमेंट फॉर सब्सिडी मानो प्रपोजल बरो प्रपोजल बरा बिल भाई के पास का बिल खने का आर्टिकल तो 380 आर्टिकल बिल सामो इनका भाई के बिल संका सब भाई के बिल खलाका इनका अपन बिल बुझे अरे खल जका आपन कॉपी साहो कांग लग लगन लॉस सेकातिर न आं फयो मते फना इनका नंकिसा बिल रहन ओ दा अब कोस्ताम करे न ताक बक्स सब आं तो सितमले अला सेसे मेसे लगल आं ते खरकसा बंगनि ngati নাইদের রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট নতুই বিতর্ক অনেক বছর ধরে চলিত जों যখন এমএলএ ফাইখা বিরোধী দলনি স্বীকৃতি মাখা বিধানসভা Tipra Motha is not only state recognized political party, also Tipra Motha party has been recognized as the opposition party inside the assembly. Our bagino sugno birudhi dolonata post ba ma rakha hai. Mono opportunity manai kok borokno roman script by sinyani bagai ত্রিপুরা রাজ্য বিশেষভাবে চিনি তীব্রাসারক দীর্ঘদিন দাবি খাইদমন আ দাবিনো উত্থাপন খাইনো সুযোগ মান খাইছে সারা ত্রিপুরায় সারা পৃথিবীও যারা ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া তংনেরো বরক স্রাই খাই নুকা রোমান স্ক্রিপ্ট নি স্ট্যান্ড নো রেনা থামতনি তীব্রা মথানি ওয়ান এন্ড অল এমএলএস
including the leader of opposition and 12 other MLAs, chini bhumika tam chung hunukai. Chung dabi khlaika je Tripura o kokborok subject college thum, university thum, school thum, এবার CBSE, ICSC বিভিন্ন সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড কোয়েশ্চন পেপার এবং বিনি পঠন পাঠন সিনানিতে পড়িনানি দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই নম কাইসাংনে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তাই কাইসাংনে বাংলা বাংলাকে আমরা মর্যাদা দিচ্ছি বাংলা হরফকে আগেও মর্যাদা দিতাম এখনো দিচ্ছি তাতে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই বাংলায় যারা পড়াশোনা করছেন তারা বাংলায় লিখবেন বাংলা স্ক্রিপ্ট যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে বিশেষভাবে CBSE ও যারা পরিতঙ্গের লেট দেম রাইট ইন রোমান স্ক্রিপ্ট কারণ বাংলা মিডিয়ামও তো পড়াশোনা খাই সো যুক্তিগত দিক থেকে আমাদের দাবি ছিল যে বাংলা এবং রোমান হরফ দুইটা স্ক্রিপ্টনো CBSE হব প্রশ্ন শিখে বিধানসভা আলোচনা নি দৈত্য মার্চ মাসনো আলোচনা খাইছে শেষ 17 তারিখ এপ্রিল আন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানো কাছে চিঠি রেখে এজ এ লিডার অফ অপোজিশন বাক্সা নয় LOP লিডার অফ অপোজিশন নঙ্গি আং বনো কাছে চিঠি শিখে চিঠিও আং সাইমান নামু চুঙ্গাছে we had a discussion in the Assembly House on 27 March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. As per the discussion in the House, you were to instruct this Director of Secondary Education to write a letter to the CBSE authority on this issue. Both CBSE ni authority no chithi si jano grinan bagi secondary education ni director no instruction nan ko kindly let me know the status of the matter from your end 17 তারিখ এপ্রিল নি আমি চিঠি নি জবাব রেখাবো মোস্ট প্রবাবলি 4 তারিখ মেও ভাইয়ে ফিয়াবা আর লেটার আনি ইয়া ফাও ক্লাই বেগা 8 তারিখ মেও আছে ক্লাই বেমানি পরে ন অনেক সোশ্যাল মিডিয়া নি গ্রুপ আন শেয়ার ক্লাইকা এন তাবু ত্রিপুরা গ্রাঙ্গি আবুনি চর্চা আরম্ভ হয়েছে আর লেটারও এমন বয়ানসি রহর কাপড় যে CBSE কর্তৃপক্ষ বাই গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা তথা চিনি সেকেন্ডারি এডুকেশন অরনিজে ডাইরেক্টর বিবিসিংহ যে আদান প্রদান লেখা কক আ কব আ প্রতিলিপি তিনি আনো ত্রিপুরা সরকার নিঙ্গে খরকসা টাংফাং ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন নি খরকসা ভাই more letter no reglang thabe it has come from Central Board of Secondary Education Nidhi Chibbar IAS officer but chairperson Central Board of Secondary Education 7 তারিখ ডিসেম্বর 2022 নি মোচি চিনো বড় রাজ্য সরকার রেফারেন্স ইতিমধ্যে ডক্টর মানিক সাহানি লেটার মানমানি পরে আং দাবুক বিনি লেটার ন উত্তর নানি বাগে প্রস্তুতি আঙ্গ নাহার যাক ডক্টর মানিক সাহান লেটার সাকা যে কোনো স্কোপ করে CBSE একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বাগে মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট কোয়েশ্চন পেপারস নামনানি পর গসিয়া and that was the letter in 2022 or last line of CBSE থেকে সিজার board will not be able to conduct examinations for one language in multiple scripts mono backranks nambi Dr. Manik Shah ano kaisa chithi no social media man now my question is
I want to tell Dr. Manik Saha, who asked CBSE authority that multiple script kok borok subject ni proshno snam di sabasan ka baite. We wanted only in by script, দুইটা script snam multiple মানে 8টা 10টা 16 100টা script snamnano no multiple. If I understand English correctly, the word multiple signifies it is more than 2, more than 3 no try script in man. By script ke দুইটা script, single script ke একটা script, তিন নি অধিক ইংরেজি multiple script ni kok bhai. So I want to tell Honorable Chief Minister, let us not get satisfied merely based on this letter that multiple script of organ. Who asked them for multiple script? We wanted only in 2 scripts. Very clearly. One is in Bengali script, the other one is in Roman script. Amonosan clear marking. Plus, ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার অবগতির জন্য আমি বলছি, ত্রিপুরা রাজ্যের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আজকে নয় বহু বছর ধরে 2টা স্ক্রিপ্ট প্রশ্নপত্র অঙ্গিতম। উনি জানেন কিনা জানি না। নিনান ধানি অরতম যে কলেজও যে 3 years ডিগ্রি প্রোগ্রাম নি জেনারেল সেকেন্ড সেমিস্টার 2019 অর কক বরক সাবজেক্ট নং ক্যামেরান বসকাং আং পুনুকমানো অর বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই রোমান স্ক্রিপ্ট দুইটা বাই এই হলো রোমান স্ক্রিপ্ট, এই হলো সেম বাংলা স্ক্রিপ্ট। 2টা স্ক্রিপ্ট বাই ন অর প্রশ্ন অঙ্গিতম ইউনিভার্সিটি অঙ্গিতম স্কুল অঙ্গিতম অর কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি আমো অরব আইকেন সিকা কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি কক লবনি বিসিংতেই বল আমানি ককনো সাজাক্কা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই ব ককনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আইকেন সিজাকা তাবু ডক্টর মানিক সাহানো जोंमा सानाय যে মিয়ারলি মোট চিঠি কেছে দুর্বল একটা চিঠি রিমা বাই বজে ত্রিপুরা রাজ্য নি হাজার হাজার কক বরক পরে নাই তে কক বরক নো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সারা সেইমায়া আচারের উনি ভবিষ্যৎ মানসুকিয়া বড় বড় ডাইরেক্টরেট অফ কক বরক এন্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে চিঠি রহরজাকা আরো সিগা বড় যে গভর্নমেন্ট ডিসিশন অনুযায়ী বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই নো খ্লাইজাক ওয়াই গভর্নমেন্টনি ডিসিশন বুফুরুঙ্কা ব নোটিফিকেশন রিজাক্ট খাইতে 2019, 20, 21, 22, 23 পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার নি নিজস্ব কলেজ স্কুল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত 2টা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন অঙ্গিতম কোনো বিতর্ক সে করে হঠাৎকে বুফুরু ত্রিপুরা সরকার ডিসিশন না কা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিমিনর প্রশ্ন খাইনি। Mr. Chief Minister, he should know about this. এবং আং বিনি জরা সান নাই বনাং মালাই নাই ব্রিফ খাই নাই আমি কাউকে ছোট করার জন্য খাটো করার জন্য কাউকে অপমান করা এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। উনি যদি না জেনে থাকেন আমি যাব ওনার কাছে, বিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নাই ওনাকে আমি বুঝাবো ব্যাপারটা সমস্ত দলিল দেওয়ার। ওনার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ত্রিপুরা রাজ্য বহু শিক্ষিত লোক, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ত্রিপুরা রাজ্য তম 1979 যখন কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আজ ওরা আই স্টিল হ্যাভ দি বিল দি ত্রিপুরা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1979 কুইলা কক বরক সরকারি ভাষা হিসাবে অর এমএন খ্লাইজাকা যেখানে যেখানে বেঙ্গলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আর বেঙ্গলি এন্ড কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ সেই দিনেই অ্যামেন্ডমেন্ট ক্লাই কক বরক 1979 থেকে ত্রিপুরা রাজ্য গেছে সরকারি ভাষা
and in this bill o bill o ain snam কোনো জায়গা সিজা করে যে কক বরগ্ন বাংলা হরফ বাইন মা সিনে ইনি কোনো উল্লেখ নেই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, এই বিলের মধ্যে কক বরক ভাষা লেখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো লিপির উল্লেখ নেই, কোনো স্ক্রিপ্টের উল্লেখ নেই। তার মানে ত্রিপুরা রাজ্যও যারা কক বরক শিখবেন, যারা কক বরক বলবেন, যারা কক বরক শেখাবেন, তাদের একটা মতামত নিয়েই লিপিটা তৈরি করা যাবে। আমি আরো বলছি, ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে একটা সার্ভে হয়েছে, তিনটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন, পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন, আরো একটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে। তিনটা ভাষা কমিশনই বলেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কক বরককে সঠিকভাবে লিখতে গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট সিনিয়র নাম নাই। এটা তাদের কনক্লুশনে ওনারা এটাই বলেছে। এবং কলেজও যে সার্ভের রিপোর্টটা আমার কাছে আছে, প্রত্যেকটা কলেজ ওরও যেভাবে সার্ভে ফুনুক যাকা ওয়ান্ডারফুল ও সার্ভেও কাছাই পেকা যে ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট অরনা সার্ভেনি রিপোর্ট গিজাক নর কামকে পরীক্ষা রেখে নর বেলায় এখনো ক্লিয়ারলি বুঝি নাই যে বুসুদ বরক ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্টে ইনকবাই নাই আবার উল্লেখ খাইজাক তোমার ওকে আপনো ও দস্তাবেজ নো আই এম গিভিং ইয়েস अब मान का MBB कॉलेज टोटल नंबर ऑफ कॉक बरक लैंग्वेज स्टूडेंट 536 जन मो 21/22 सार्वे opted for Roman script all 536 students बरो रोमान स्क्रिप्ट बाई सिनियानी पक्षे बेंगली स्क्रिप्ट 0 BBM कॉलेज আগরতলা 622 জন रोमान स्क्रिप्ट पक्षे बांग्ला स्क्रिप्ट बाई 0 ওমেন্স কলেজ আগরতলা 910 জন বড় বাংলা স্ক্রিপ্ট পক্ষে। এইভাবে জিডিসি গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ খুমলং 1274 জন সংজাকা এবং বরক যতন 1274 জন রোমান স্ক্রিপ্ট পক্ষে শাখাইছে। একমাত্র একটা কলেজ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ শান্তির বাজার 113 জন ছাত্র নিবিসিংহ 4 জন অর্থাৎ 109 জন রোমান স্ক্রিপ্ট নিপক্ষে 4 জন স্টুডেন্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট নিপক্ষে। ত্রিপুরা রাজ্য সর্বমোট 22টা কলেজও 9147 জন ছাত্রছাত্রী সার্ভে ক্লাইজাকা, তার মধ্যে 4 জন বাদ দিয়ে 9143 জন ছাত্রছাত্রী রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায় দিয়েছে। ও জায়গাও বসাওই ডক্টর মানিক শাহ যদি থাকায় যে বাংলা স্ক্রিপ্টেই লেখা হবে, we don't agree. We have to take the issue for the interest of the students, next generation. যারা ভাষা না পড়ে নাই সেই নাই বরং স্বার্থে, এটা তো কেউর স্বার্থ ক্ষতি হবে না। যারা বাংলা দিয়ে যারা লিখতে পারবে লিখবে, যারা বাংলা দিয়ে লিখতে পারবে না ওয়ানসান অবশ্যই গোবাংমা তো যারা হোলি ক্রস স্কুলে ডন বস্কো স্কুলে পড়ে বাঙালি অথচ নিজেরাই বাংলা লিখতে জানে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই খবরগুলো রাখতে হবে। বাবু মা সিনাই আমি মন্ত্রী হয়ে গেলাম, আমি বিরোধী দলনেতা হয়ে গেলাম, আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলাম, মানুষের যন্ত্রণা মানুষের চাহিদা আমি বুঝতে চেষ্টা করব না, আবার একটা সরকার দৃষ্টিভঙ্গি সরকার হ্যাজ টু টেক দি ইন্টারেস্ট of the people into account and take decision, and we have to write another letter. আমাদের লিখতে হবে, বলতে হবে CBSE কে, we are not demanding for multiple script, we are demanding only in 2 script, and that is possible. মিজোরামও বাহিংতম, বড়োল্যান্ডও বাহিংতম, CBSE সেখানেও প্রশ্ন করছে, রোমান স্ক্রিপ্টে করছে, দেবনাগরীতে করছে, বাই স্ক্রিপ্টে করছে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন হবে না?
प्रश्न जों मा सोंनाय एबं मुख्यमंत्रीनो आं विरोधी दलनिबो कायसा मेमोरेंडाम रेनाय लिखितभावे बिन बुझिनानै আমি জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের বিপক্ষে যাবেন না। উনি রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা, রাজ্যের মানুষের যে ডিমান্ড, সেই পক্ষে উনিও যাবেন, কিন্তু খবর নিয়ে সঠিকভাবে জেনে চিঠিগুলি যেন উনি লিখতে পারেন দপ্তরের মাধ্যমে, সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। এবং বিভিন্ন যারা সংস্থা তন্নেই যিনি এনজিওস, ককবরক হুকুম মিশন, ককবরকনতেই যারা চর্চা খাইত নাই বিভিন্ন সংগঠন, আমি ওনাদেরও আমন্ত্রণ করব, ওনারা যেন এগিয়ে আসুন। মুখ্যমন্ত্রীর নজরও যে তিনি ত্রিপুরানি বরকনি লম্হো কি গুজারিশ সময় নিজে সানমু নাইমু রোমান স্ক্রিপ্ট মনোসেন চালু খাইনে বাকি যতন মাচাইতো বেলায় বেলায় abo ki ang kharoksa tiprasangai ang kharoksa dabuna answer na nangnai na so full tiprasaro abuna answer na abo noron wan sukti tiprasano ma wan sukti klai tabo je nini je question je issue no ti je tabo salen thangto abo wan suna nang sini borok tabo kok sana thangakai politics ni kok mang phai bui hunai ta kok saka mo bo politics kok sabla political field side to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Tripura thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sen political right notation soba khaito nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai just ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu benang siman tomo khai tini nang kharsa hasten mantri ngai tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasano nang bangla bana masine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 pori nai betu no joton nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kama to nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khoroksan nang lama kidati hing tongkhon bono mokali khaimenya nang tini ST khoroksan omok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya unbubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlaimen khala kya keno bini against direction complaint case khlaimanu tau bo kharsa hasten mutrin tongoi jeng 12-13 lokho kau borok sanai bo sabo je sungno bangla scriben masine ni sanai Hasil nung saw ka ba social media ro borok ka ba salai to ahai to a social media o salai tamong nai je kunung khate no social media phai joton salai hi oba hai mang nai oba hai mangla oba hai chma khaine joton la salai ken sabla khaine sa
agi sing TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act được có जों दिनै 2013 को सिन बरनो हा कमाय तमायखा खरसा बरंनि खरसा फैमिली वो जुदिनो 100 कानि जागा तखाय आ जागाव नों 12.5 कानि बिसि तंनि मानला आके लस खालामो तंका आबनो जों चबा खायमा आं तो गोबां पावको बसाका 2500 जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनायावल हांगर स्ट्राइक तंका आबनियावल जों दिनैआबो सक्सेस नुफुनु ननां फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दङ आरो गोबां खाथि दङ जों जॉइंट एक्शन कमिटि नै बेफोर लैंड रिफॉर्म एक्ट आव खायफोर बुसु जरति पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशिंग का न्यूज़ हो नों आप्रुव होनलाय जोंमा खायनो केन मासमन ग्राउंड फाइके खायने किलबे सामो नों साबनो जोंमा खायनो साबके खायने साबनो के मा खायनो निसा सिमिलारली ताबो अ बरनो रोमान स्क्रिप्टबो हायो जों जेफ्रो 2002-3-4 नाइकल कॉकपिन होनो न्यूज़पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासा कायसा काटिक्लाय जों प्राय 3000 जों नाइकल कॉकपिन पेपर न बरकु ह्यूमरस ऑर्गेनाइजेशन जों टिक्लाय आं निजि थाङै बागु तावसिनि बांकुन्द्रि बरक दं ता दिलीप सं दं जोंआव बाहायके दायहेबर दं सिनि डॉक्टर मोहन ससुन दं आबनो जों थाङो कायसा नगो बागु आहायके न रांगो थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंथाय मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकाउनो जों ताय रोंसिउ हायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट बाय सियो हुनका हने साव न तामो सिको परिमाण सा का बांग्ला स्क्रिप्ट बाय थे आजर रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाय बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न चिरो खका इवन जे बय सिनेर ब बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सिने सुरुंका इवन चिनी एक्सएम डॉक्टर अतुल द बर्मा ब हायनो 1980 दांगना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सियाकुइ अवार्ड प्राइज को मानका ते प्लस ब कक बरकनि तमो चेयरमैन तंफुरबो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न मास्टर हिने बन सीबीएसई बुदंग बसिने सुरु खायके अंगा ताबु नों साबनो दुसुनाय निन बरसे केमन तंग हुनका द ताबु नि जनरेशन का जुदा आगी बो टीएसएफ टीयूजेस मुया साने सा खिसाना नि सिरि खोगै तिनि रोमान स्क्रिप्ट जों दाइखाय जों तिनि केमन एजेंट या बेंगुर स्क्रिप्ट एजेंट बयासों तमखे जों तामनाय चिन कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट सिखे गाकाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परि फाइ तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखनो रोमान स्क्रिप्ट बेंगके बरते काहके परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनि चिन कक बरनो तेम सागा कुजो तिसाना हंगाके जों रोमान स्क्रिप्ट मा सुयु ताम बागे हंगाके कक बरनो तिसाना हंगाके हुल पृथ्वीबो हुल वालो ताबो तामो निने ब्रिटिश फाना फाइका यूरोपियन कान्ट्री फाना फाइका निने लैटिन अमेरिका ने हते फाना फाइका जे बरो ओ बरनो संना थागा का जगत बरो रोमान स्क्रिप्ट बोलते बरो माने तंग अल्फाबेट ताम अब साइन मान तंग हंगाके ओ बरनो बरो ऑटोमेटिकली बरो सोरनि मानु किबा बरो साइबो मानु परिबो मानु हंगा तिनी बांग्ला में जुदुन सिखा का पुइला आ बांग्ला सामा wan jekok sane wansaran bangla man nga afruse nang tini pulia kobro sungna ka bangla mas nang nai bangla sung man porsa kobro sung nai
Engkai bangla serang pakai ke bokok baru serang na musuh bini ki jora to bini একটা time period tong na engkai interest ba tong na engkai nini ane kok na sana ni script sudah thang tini manik saha handi tini jekuno government no jatong jekuno baru handi baru sabo ane kok na tam ka sine aba ane baru sedih sana bin thane kuno right kiri bos सरकार चीफ मिनिस्टर तिनी त्रिपुरा गभर्नमेंट नि चीफ मिनिस्टर पान तंथो बिनि थाने कुनो राइट करे जे अब आके सुने आबन बागन ताबन आखाके जों बिनि अगेंस्ट मानिक साहान अगेंस्ट जों एसटी एट्रोसिटी केस जों खालामो मानोता हाबनो आन्डारस्टैंड नि बिसिङो डायलॉग नि बिसिङो डिबेट नि बिसिङो जुदिनो ब अबनो विथड्र खाइ आउ बरं जे डिमांड खाइमानि आबनो जों मार नाय हनै जुदिनो सावै इंया काकाय अ त्रिपुरा हावो तिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट सिनानि साबा कासुइमान आबां तिनि चैलेंज खालामा केम कासुइमान गला तिनि बांला कक बरक जखनते जेफ्रु ऑफिशियल डिक्लेयर जागो कक बरक बाय बेंगली official language नहीं आज जरा कुनो स्क्रिप्ट निकाल रहा साजा तो कुनो स्क्रिप्ट निकाल साजा करे नका बब्बा जागना तू भी तिने ओ स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट नमागना हनी साका नगा जों तिने साका जे वान जे कक साना न तिने कक बरक से जेस कबन मा सासे नै रमनि एडिसी सरकार जे वान चाइ खाइ तंना र तिने कक बरक माने मा सानाय कक बरक रोमान स्क्रिप्ट मास केने हिन लाहा तामुनो बरक तिनी एक्सेप्ट खाइमनो बरक एक्सेप्ट खाइमेनिंगा तिनी जों एवरी मान नेवा जों ट्रेडिशनल ड्रेस मा कानाय हिन काका कक बरक ड्रेस मा कानाय के बर काना कानो काइनिया बर खाइ तंगमानो जततां बे खाय तंगमानो आबनो बागैनो आं तिनी सानमो सो चिन्ति प्रसारनो ताबुनो वान सुक्सिदि नों ससियल मीडिया सिमी आहाय आहाके सैलाय जों होनलाय दङ कासे दुसुनि दङ बासा दंनाय दिनैको एन्थन देबो कक साइ दंखा उल्टा पुल्टा होनबो कुनायबो दंनाय किन्तु तिनि साना मुसुमु तिनि जों आहाय बररक जे तिब्रा सार जे दखननि सामु खाइ दङ बररक करि हिंगाकाय तिनु जे बरक कुलनाय जाजा गेंनाय होननाय आबरक तिनि अर कबर साइबो गथां दङ नागला हायनो कमर थांगौ जेमन टाउनियार कक बरक सायावै वानि कक साना सुरु हैके এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আর বরং তিনি বে কমাই থামকে আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বরং তিনি অব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি কক বরক মুভমেন্ট ফর কক বরক বিনি সামুসিমিয়া কক বরক সাহিত্য সভা বিনি সামুসিমিয়া টিএসএন সিমি সামুইয়াবো যত ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ইন্ডিভিজুয়াল টিপ্রাসা দফরনে সামুমমো তিনি অবা হাকে বর্তিনি সই তিনি কক जोंनो अबा हाके राजो चीफ मिनिस्टर नि क्वार्टारना जों गेरु खायना नांगति बसाबो 12-13 नखर तिप्रासानो उनको निजिनो कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट सिना हनि बबाटा खायनो केनु जों खायमेन्या ताउन बागेनकाय चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पॉलिटिक्स थु हुनि साव केन्तु आसलनिनो पॉलिटिकल राजनीति नों थुना जोंनियाखौ political right sini ani kokna tamo sina ba ani right that is my political right abun bagino khub wana masisa jesin bororo kok bororo roman script ba hamje ga nei bagle script ba ni sai tong na ro tini nar sau au sini to parak sung kong na ken no tini bong ni kalsa no nang nai to bon kalsana nang practice khai tung bon samu sai tung bon kok samu nang kok sai tung bon simon nang sui tung ka nang ti prasa nang bahai kai nang tini ni odikar nang manai
nini odikar mania agabo menuka goria furu goria ter khayo hune sen tini daga chowdhury wo ha tini warji MLA no tini khamplayo yakung bera hoi ha age khai tui yakung su bor thang sokya chini ti prasaro kim chung buniyakung sunaja kento abono no omo sicine culture aha agin dino chung nugui phai wajini yakung su se brahmani tamo yakung su se yakung tui numu bor thang sokya buni moila buni sitra abono ngakai chung nangnai chini soriwo chini thuyo chung abo dal bunai bo aha chung ti prasa ka hanu dharma fu tamo dharma chini ti prasa dharma tamo chung Hindu boya Christian boya chung tamo chini hatung hatai tima tisana chung khulung phainara bolong ba tong phainara tima ba tong phainara chung wathop khai ke matai khai goria khai malimara khuni chung ko kaba masi nin ko tong tong chung abono ka chung respect khai ni অথচ বলি কাজ জানো শুন রমজান শুরু আবন বাঙালি তিনি আবাহে খাইবে বাঙালি তিনি আনে কক বড় আনতিনি শিখার যাবি তো আবন বাঙালি আনতিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই মাস কিয়া নং বাংলা স্ক্রিপ্ট আছে মাস কিয়া শিখিত অবন তিনি কুট যখনতে বুবাগরা গভর্নর সামিট খাইকে মেমোরেন রোমান স্ক্রিপ্ট বাঙালি আপু অনর্বা হাইকোর্ট সমটো কেস খাইকে কেস খাইবে পরে ang asan advocate ini ang ADC party ingka ADC ini ang APR ingka wana za khabar khorosa kok borok 12-13 roko kok borok salai tapon script thikri bahkan ini kok nan protection khaina nai abun yaglo nga kai hearing mang tini governor sori haina governor phaine ya governor reply dime hama ma dui bosor lai thangka abun yaglo kaisa acting honorable acting chief justice tongpur nga keno saka are immediate obono chung solma khaine taun bagi tini oba hake script kuri khonu bolkai tirpa government dusuo central government bolkai central government summon khaika central government saka it is nothing to do with the central government it is the state chapter state se decision manana bono chungya huni sajak abun pore hikano honorable ko acting chief justice taun bagi sini occasion suntek continue khalia case sun dispute khaina ne dispute khaina ka sangka amu taun bagi udah dene reason na abu court se case kana court ni sha abu te kuno reason na nge sun dispute khaika abu no tino sun taisa apro sawoje nora khaina ka nora khaiti no hete no liberty to sun khaina ne sun song preparation nai to abu no ti ngai tabu sun court ni madhyamik thana dalong ni madhyamik thana কিন্তু তিনি তীব্রসাদ থানসং তংখাই जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला वेपन सुइतो सुन बॉयकॉट खाइने आबुन यागलो होगाका सुन प्रेशर खाइने तिनी बरो सभा खाइ छ तिनी तालिंगना है जार खाना है छतगर है के क्षेत्र स्टर के खाइ नै मान होगाका तिनी जों तिनी कक बरो स्क्रिप्ट बागै जों सिद खक जों तिनी मान्या तान बागै जों खाइ जत जागनो फेलियर काइसन कारण जों थानसाय बाक्साबा नायो रोमन स्क्रिप्ट ताई दर्शक फाइ सापाइ नै बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दर्शक फाइ सापाइ नै देवनागरी से कहा इनको बर थान छोके जतन सेल्फ सेंटर चिन्तित प्रसा निजी जे हामजमन सिमि सिं साना मुसुं दिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजना बर सार नम्बर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमन स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जागाव सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय बदिनी निजिनो बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बो रोमान स्क्रिप्ट ने सिबले बकि बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय सायमाना नांनाय
Tin tak sang sana musuh. Tin thasi kono Udaipur purni phai sokai. Ar kaisa case to 2019 case bon case. Khoroksa toruni basi jomutia. Tamu bini 60 bosor kana nai tongka December bisung bori tiada. Bini jaga mana bini bufani jaga sarat tinkan itu. Bini nok thai dalam tongu aro nok tamza. Abono se tini khoroksa thuruksa kes khai. Bini bufa agi toruni basini bufani aro jaga pai mafu. Hene kaisa 67 na dolil funugu. Nga dolil funugu borok kes hari thaka. Kes hari man pore ke borok tabu appeal thang. Nga abun sate execution thang jauka. Execution tamuka tabu commission chongre jaka. Commission of inquiry khaika ko khaika tabu ngka ka execution jeng sela. Borno ar nong no dekhlai nok sbaya koi or thusar no jaga de sela. Nga tabu 67 nang jaga payu. Nang tabu laga nini prasar khaimanya ko. Tai nang jaga dokol khaimanya ko. Tabu 2019 se aba hake phai bor claim khai. Bor nain phai ke. Tini bor miya nora phai ke. Ngang saka thik asa ang thana phai ne. Ang ma tini bikas thango jeng phai observe khai no tam. Nga jeng thangai appeal court ko thangai jeng record naikha. Execution ni jaga ba jeng thang record naikha. Nga jeng nung pai kha joto. Tabu ain mote kai 69 ni je saka. Jodi no kebo wanje pan thusa pan jekun borok es ni jaga pai nang proof evidence funuma ka a jaga no sengtai restoration khaimanya. A jaga no seng yapan barana aba hai ai. Kintu 69 ni pore abun ni pore hangka kai nangtai without permission without kuno 187 ni je section mutabik ni land unino transfer women. Nga tini o borok siri sitin sim tongi phaile ro bu pha phale kon thaga ni se dol hunuge borok jaka mansine ni borok tini execution mute. Nga naikya bonu ukil loki bol je ukil har kham thik da khaya jeng faltu ghatini tini pori nai le bakela nang 67 no dolil phunugoi nang tala ga mutation khaimia position ma nai menya nang bahke bin bufa thri thaga du thaga so do bufa phal kalang thaga nang tam kes khaima sa amus borok se kes hari ja nga sungoro nu tu nga e oba ke so gobama tongna angsin taku burung sanamu so oba ke so ga no ra ke se challenge ma kaina ta sulo ta no next day so wa ke so tinin sim ka sin ya ba heno barangka bong jagi nu ke wan ji tongni bo no objo so de se ya pa nga tahu awa ha situation no soli to nga tahu ni kogno su se buni do phase no জবরদস্ত ইনফোর্স খাইছে না বড় নাই কোন আইন করে আনি ডিসিশন আনি সিংনা নাংনাই আনি চয়েস আনি সিংনা নাংনাই বিনি কোন রাইট করে জন্য বেঙ্গল স্ক্রিপ্ট বাইছে মাস কিনে হেনে ইম্পোজ খাইনে বাগে আবুন বাগে আং তিনি সানা মুসু ni kogno tamno bagai bono kogo skini ni dagi to একটা না কাম नों बिनि स्क्रिप्टनो बाय दङै नों एक्सेप्ट मा खायो सेकेन्ड नोंखाय नों बिनि कगनो सोलों थांसोनाय निनि कगनो कगै थांसोनाय काल निनि कग उलुट प्लुट थांसोनाय कारण चौधरी आं तो वानजे कग माय फन चौधरी सिने थागा कासे बेंगल स्क्रिप्ट बाय काहम कासे नों एक्जेक्ट प्रोनाउंसिएशन खायो स्पेलिंग से खायमानिया इवन आं तिना मुं एन्थनी हनै सिना थाका बुइ रेशन कार्ड रबो एन्थनी बांग्लादेश কিভাবে লিখবো ngak to saimenya কিভাবে লিখি তা আমি জানি তাই আবার আগে বুই ভাষা না খালি এন্থনি স্পেলিং কি এমনি বাংলাদেশ রকম বুই বাংলা যাব আগামন বাগে না কোন জায়গাও আনি মুংনো বাংলা বেশিনে থাকা বন অবদুল সদবই
आंनाखा आं नुसिरना या बाकरा संकार गाव आं माखायो ठीक आबोनो बागैनो तिनि सानो मुसु तिनि मणिपुरी रक माइते रक आगे एक दिन साथा बन स्क्रिप्ट कमाय थाङो बर बाहायनो बेंगलुरु स्क्रिप्ट सुनो सुरु खायके उलका बर साइमान का बन स्क्रिप्ट बर नुथुक माति खलायनो हनो कुबिया बर स्क्रिप्ट खालामै ति खलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर media jotan bongni script un selama ber tabu umi thangbai ke busu balka ber script selama kentu ber jotan thangsa khorasa intellectual sei phuno ka obose sini jotan university bongni manipur university manipur ber gosina bai ke ken fin ti prasad hangkai gosimaya khorsa tabu roman script se gosima garai ko nin script selama ning sana thakaba naka ba khani talabai tafat ahasing thalai आबुनो बागैनो तिनी सानमु सुबु अस्ट्रेलिया अर्गानाइजेशन हुन्तु जे परि तंगाय रखनो हुन्तु नर आजागाव नन बांग्ला बा फानो प्रश्न खायतो नर रोमान स्क्रिप्ट से सिफुनु जुदिनो मास्टर फेल का रखांगा का आबुनो बचिन कायसा चैलेंज तो ना खाका ताबु बर इंटरप्रेटर समाना नाय तिनी खर्चा बर वानजे कोंगाया कक बरोबर तिनी कुट विटनेस सबमिशन थाइका का बर इंटरप्रिटेशन खायनानि बायद ता बर जों सिना ना जों तिन ताम बा बाहाय खायजा जिनि बर सिया जों परिमाण हिंगा का कायसन कारण पास संगे सर्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागै जों पर केतु जों परिमाणनि आं सिना बागै हने जों परिया ना खाको तमका सानमु जों तिनी आं परिउ माने साख्रि माना परिया हनिसे नों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागैसो आं नलेज बागैसो आं परिउ हनि मा खायनाय या बागै जुदि नों सि परिखा काय आबो कुबिने नि इंटेलेक्चुअलिटी दंनाय गा बाहायनो नों नि सेन्टिमेन्ट दं थानाय नि जिनको रोमान स्क्रिप्ट बायसे सिने हनि जों जबा खाय दं मा जागाबो ना बांला बायसे मा सिने हनि दारें सोननाय जों सेन्टिमेन्ट ना रिंगिया जों थि दंना रिंगिया आनि फ्यूचर बसे दि सना सनाय बर थाङ सयके आबुनो वासुसुका बेलाखे जलिवा साक्षात जलु आनो जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आनि तेति प्रसाद ताकोtai बुku बर ताइसे सिना ना मावानसु तान बागे हिंगाय जत जागन जोंखाय थुइतु जत जागन सिनि याक मटो जत जागन सिनि ब्रेन डिस्टार्ब तान बागे हिंगाय जेकुनो सादा सिनि बागे साया kana सिनि बखर क्लिं खायाव सुसुबे सुजामा हिं थां हिंगाय जोंनो सिलियाना जे सिनाय रावके तो कुन बखर मुजायो जे सिनाय रावके बांग्ला स्क्रिप्ट सानि तो हिंगा बरखै इंटेलेक्चुअल ना आबुना आंगो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबु बाहाके ना किसा नरसल सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु आबुन बागैनो खूब वानाव ताबु यूनेस्को यूनाइटेड नेशन यूनेस्को बरक से जे बरंनो कक कमामानि इंडेंजर मानो बर प्रोटेक्शन खाई वर्ल्ड वाइड जतने एग्री खाइजा गाव बाहाके प्रोटेक्शन खाइनानो आ कबो सालाय तो आ जागाव सिनि हिंगा बार लखते लख क बर सिरिसितिनि सिमास जतन से रिसर्च लैंग्वेज इन द वर्ल्ड हुने हिंजामन आ बरक से तिनिखाय नों रोमान स्क्रिप्ट सिनि साजा तंनाय ह दताबु नों साला बांग्ला स्क्रिप्ट आं सैसिनाय सिरिति बागे सिने रबि नों बांग्ला माना के साला सिरिति बागे बांग्ला बा सिने चेरेक दी बागे नों को बांग्ला बा सिने ह चिर दी बागे सिने सिनेमा आपर नो मानसुनो नागसो ngataam na bagai sin borok kising sin borok kebeng ang buno dusuriya ko an borona sang dusmaru bule jotan thangsa tinno no khana wanji ro busuk bon ka sana bor respect tini robindra songit dangkum robindra sabu কাব যত জায়গা বলো যে কোন প্রোগ্রাম খবর একদম ঠিক থাকে
जोंखा चिनि गोबां दाल बिदार दङ सुदु जोंखाय आबनो स्टेट दिखे जों आबनो प्रोटेक्शन खाय आबनो मानिउ काहां खाय जों रेसपेक्ट होनानै गया मा जों बर थांसो सुदु जों कायसना हायना सानानै कायसना कुलनानै कायसना उखलुगा हायना सानानै कायसना बाहाय सा काना थाका बनो सकले नांनानै आबनो मासो नायले इलेक्शन फाइगेन काबो बन खिबि बस थांमाना आंजों थाना आमतिर हमनो जों सेरलायदों बुलिदा पाके थाङो जे सिनाय नुगनाय बरनोसो मा रहनाय कक साथिनि बरनोसो मा रहनाय डिसिजन मेकिं नाथिनि बरनोसो मा रहनाय आ मिटिं एटेन्ड खायना बागै हुनिर बर सिलेक्शन सिनर हंकाका जतना सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट आंसोंनाय अथच उनि थाङाखौबो आरो जों কোনো कन्ट्रिबिउसन खायमानि आरो जों थै आबन बागै आं सानो मोसौ सिनि बरन फारि खासिबायसि फारि पाल खायै अ रोमान स्क्रिप्ट खाया हंगागाकाय जों चिफ मिनिस्टारनि नंनो अंखया सेक्रेटारियेट लामानि जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंथाय अंखया हने फारि जत सारा तिफ्राव तराचिनि बुकुमबार जतन फारि जों नाखाय जत जानो ब्लक लागे नागेना बसनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा खरसा बर दिसना सारतिफ्रा सानि कालचार पगनो दंस खायने हैने अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खायने खाया अब बनो लाइट बर खायन फारि जों ताइ जत तिफ्रा सार थाजा उलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागै फारि कायसे जाकाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाय ता मुम फक बर क बरन बागै म सब खाय त क बर साइते सब क बरन बागै म सब खाय त ताव ता कसे तामो दा बिखे राय प्रेसिडेंट अब ग्रुप तासे जतन न तुबै कायसे ग्रुप खामन बर बाहाय न कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाय आं खुलाय त तिनी यूनिवर्सिटी रो बाहाय न आबनो तै बर चाइतो जे स्टूडेंट रो आबनो चाइतो बर प्रोटेस्ट खाय त नंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाय त मसाय कासे जतन तिप्रा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनी मुम फक बर खंता बाहाके प्रॉब्लम फु तिनी तेसा खंका बाहाय प्रॉब्लम फु तिनी कबर साइतो सब खाय का बाहाके प्रॉब्लम फु हने गाकाय आबु मुबु नासना लिया फाय जत कासे जत तिप्रासा अंखरे सब खायलेसिने ने नागेना सिनि कक बरनो साबसनो बांला स्क्रिप्टनि मासिने ने सुनो इनफोर्स खायमा आमति थानसा दंमन आबाके सबदा खायमा काकाय जों थानसा फादिताय केवनो नासिलै उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तक फिनल खुनियावै फादि सब खलालाय आबसे थानसाना आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खायतं सीपीएम दा खायतं कांग्रेस दा खायतं तिफ्रा मथा दा खायतं नि पार्टी जेकुनो पार्टी किन्तु तिफ्रा सान कायसा थानसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमनि फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता हुनायसिदे पाल खासे फाइसिन सब खायना दं उमिदा मान फादि आबो हंकाय साखलाय बायदि बुफुन सिम खायने जों सीआईबी फ्रु media थुप्रो साखलाय के प्रेस कन्फरेन्स सारा तिरपा 3 दिन जों पारालाइज खायनो खाबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुबो आ परस जों दिल्ली थां केन जों नाफ्रुबो होनलायका दिल्ली थाङा रां तुबि रह जाखाना बुहुको आम बागान सिरि बाय तिनि सानो मुसु रां तुबि रह जागिया साइ रहरु नर थाङै पाल खाय जतन रेडी प्लान खाय फाइनल एग्रीमेंट से खाय जों सलाम जा तलाम थां जा सब केबंबा 3 वर्ष केबंबला अबसे जों मा खाय अबसे जों एग्रीमेंट सैमा खाय हायपनो आको होनो जों आफु सारा लिया
abon bagai sing siring ke cuk khama tongkha am bagai buisau tang cuk bu tong sisu sen bujia boser strategy plan khai slamu yako agreement or sign finally ready sing joto civil society asu ketu ni baru sari keben na abang se sing tina agreement sign khai mia nga tini sing joto success sing thama ko je kun jako chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bagai se sing tini success sing ngiam abun bagai tini sanamu sumo hari abun generation role amtile ilungia na kakau karo chung jotono thansa jotono jotono bo nayu tini ko borono tui agi CPM সরকার তংপ্রুব কমিশন সালাম জাকা পবিত্র সরকার কমিশন সালাম জাকা তিনি পবিত্র সরকার রিপোর্ট সাবমিশন খাইমান জাগলো ব পাইসা স্যাটিসফাইড কোশ্চেন সালাম জাকা আ কোশ্চেনার ইউনিভার্সিটি লেভেল কলেজ লেভেল স্কুল লেভেল ইন্টারন্যাশনাল লেভেল bureaucrat level ko na question bagzaka bagzaman yagulo bor tamo nai bor joton soi unko urkha কিন্তু যত না জাগনে বিসিমো 75% no তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট no ঠিক ক বরম বা কাহামনি সাজাকা নকেন আমনা আবা হাকে no তিনি পবিত্র সরকার রিপোর্ট সাবমিশন খাইকা তিনি মানুষ সরকার আমনা ইমপ্লিমেন্ট খাইলান নি সামসরণ কমিশন হনি সালাম জাকা সামসরণ ত্রিপুরা তংপ্রুব আবো রিপোর্ট খাইজাকা nge tabo kumo mukuda kumo kondo chaudhary bin ha kumur ranjan chaudhary bin purbo onko jaka joto roman stri mangsable dinnar chaimanu chakai chinthani a question tong bor sab answer ka anon pura file sun declare riman nga tini sin ko bor sinena gamamo tong bor busuk jorte ko borono hambagai boy simang sito tini university bahgen ko bor soi kya tini je sin intellectual lo ko bor sinai right ar joto no governor ne ar thang salai puru governor near about 35 boy 35 boy bo niji rangi paina rakha muno for unka ko bor abni ya lo log no vice chancellor dingi ko bor khuluk dini makluka akhir tini ko bor university mulai ab governor se kala kala sasan salo I fayo bahino NITU bahino na tini ke khaljak mu ko bor na abun bagino tini sin bor sinana je jaga sin bor cabin oi to ka sin joto jaga successful cabin ma ka ani khoroksa self center service bagise tini sin ti prasar kulugu mato mo bin self interest bagi bin pocket bagi bothane pano derri dai 12 লক্ষ কক সাইতো ডিমান্ড খাইতো কারো খরচা পন আমরা থান কেমন এ আবা হাসি সুসল শুধু আবশ্যক তাবতে সানামসু STGT TRBT government ini official clerk hundi official unka officer hundi sakri tlang tong mani dine ka borok phaikia anthani STGT ro TRBT ro 230 da bujili ST ro seat o ST ro seat unka UR ro ka something 60 da 84 unka ST ro naketo abno advertise motor khai borok exam rubai kya pabatam khaka khorsa dipok dako dipayar hune cash khairi rikha cash khair mane jagulo tamangkha cash khakya cash khaimen jagulo ngaka code sai reka amna abo 50% existing to reservation ab bahken ma as par reservation system ka khla denu code rai rikha daga 230 20 gon 17 ta saman sena na 230 ta mba 230 ta amo tipasar uni estiruni amo quota seat খালি তংতং ব্যাকলগ আমনো ফুল খাইনে বাগাইছি না তিন আমনো তিন তো সরকার তো ক্লারিফিকেশন খাই আমনো তো বড় ফাইট খাইলে আমনা না যে STGT সিনিয়র TRBT পর সিনিয়র বড়টা কত সে কেস পড়ে খাইয়া তাম লাগা তো চ্যালেঞ্জ খাইনে নামছে প্রমোশন ক্ষেত্র বমতি না ST সিট নো আছে না সুপার সিট খাই ইউআর যত নাই তো মই খা
गोबां जागा जों दाबो थै दङ खिन्थु जों बर' बुजिया ना जों टाइम बिसोर खायनाबा ना जों जद दल साफ्रोमबा नासो जों फानमाने बोले केबो फारि जों न लगिरना केबो फाइनाय करे এই অবাহাই সিচুয়েশন আমার বাগিনো টিপ্রাসারাও নিজের কালচার হুকুম দাগনা নিজের কংনো দাগনা নিজে অর মান স্ক্রিপ্ট বাই जों খাই সিনে কংনো আপনি খাইনা গাখায় जों বেলাকে ইম্পর্টেন্ট নামি তো কারণ তাবো বড় বাংলা মিডিয়াম করনাই তো কামিন বড় যে চু জায়গা রহলে তুমি বাংলা মিডিয়াম আর হবলে nga তাই তো যতন যে চুনাকে যতন ইংলিশ মিডিয়াম nga bangla medium mo pori bule nung bu zor sa kai mana ba ha aun bang na chuklu tong le bolo english pori bai se nung tini sin bor america bo nuk nai australia bo nuk nai germany bo nuk nai canada bo nuk nai delhi mumbai ke joton nuk nai nung bangla ba si pori thang english pori nga ka roman script pori ka nung tini thang na ma khum jaga jaga bangla script bai e abon bagina मा वानसु तेकलायो वानसु गई जों सामु कथा थांना आम सु कक tabuk je Tripura hastego Roman script no tui je kok asadai tongmani lai thangrak salkisa sakang Dr. Manik Saha CBC te TBC je letter romani opposition leader no je kuisni answer we je tabuk je kok borok Roman script bangla baisi nai CBC abno tui je Tripura sarok bo khorang kisai tongo jono Roman script bai bo jorani sini kok borok kokno Roman script bai masrinai ba amhai sanmung tisoi bhai o jora belai belai kara hambai jora news tai kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated bon saya tamne ka ang o dopana hamdar ba ani je serma tui sirung tongo aipano o burning issue to obokotalia ang serai pro jokon class 6 7 pori prubo singapur boarding rok tongo singapur masleu sin kok bai sema sermai te roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika যদি নতে লাই বুমা তং উকলব নিব লাই থামান ন হানাই কাংকাই 10 সরত দেব বিরি গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও আং নুখা আপ্রো কক বরক বাই ফাইকাদো saksaই ফেকাই তো চিনি গরম শাসন শান্তিনি ফারক কবনি ফেকাইছিনি গণ শাসন গনাং তংলা ক্রই তংলা ngano kera baksani bon resamur কক রসনা বর্মান আং নুখা resamurta aban thani boibo tong গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে দি কাই চিনি কক বড় নিজেনি বাসা বাই tamungo omahai je obono owi sapchaka ba omoni ti tabugo bitoko kai tabu kubi kok sakang kai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor mankhai rajtantro da amal hoyto na sibon terajak karon chini raja rokse kok borono kono groto sile ha kok borom bagai kono abon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang ta manipuri raja le manipuri language to even boro যখন ngo pro সাধারণ হিসা বরকসি manipuri ro asamoyo Chini songhal teke bangu. Apa India itu tak kau kan tu borok bangu. Gak Manipur dok ini the 8 schedule. Je 22 tapsutra 2011 jatoi 22 language India was security jak. 8 schedule. 22 language. Kaisa antane oboto dot nuk tongo. Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Nkai, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odisha, Punjabi, Sanskrit, Sautali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, o 22 bahasa, Nkai, abot bari Sangbidana security, borok abahai language satung. Nekokai, ang nanyo mas chini linguistic officer thangkos koinai, ang tobo ang sagosiwo. Pula sekang sungnene o 22 bahasa borok security khajak pro যখন আগে বারনি সংবিধান জানজাখা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা
sengjak pro koita basa security ka bosok সংখ্যা বড় আপু ও পপুলেশন বে বরং আপু বাসা সিকিউরিটির খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবু কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রমাণ একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আবনো যে সময় যখন খাইপুরো आं जवान समाव मटे तो काइनि काइथाम बासार एड गन 19टा बासार गन पुले संविधान चौफरा बो पुले संविधान चेंफ्रुन जुदि नाखे काइतो कसामपय रेकर्ड मालानि नै ओंखाय आबोनि परे बुदुखाय 2005 टाका बरक देवनागरी अक्षर को सुइना वय बरक खायरका बुदु रक्त मानथा बरक दाबि खायमान खायबां बरक 12 13 खुब समत 12 13 आबो ताबो किसा तथ्य फिलाना बरक ओंखाय बरक आबाखाय बरक तिनि बरक बो एचिडल आरने काइसा रिकॉग्नाइज लैंग्वेज इनका बरक बताबुक सीबीएसई बोर्ड जखन कंपटीशन बोर्ड काय दोनि बुडु लैंग्वेज रबस उजे उर्दू भाषा बस अब संस्कृत गेन तक आ भाषा बायके बरक अब बरने एडिशनल सब्जेक्ट बर परीक्षा बर 250 मार्क ने इनकरन का आईएस रने बांग्ला रंग गाय न गायसिनि कक बरक खाय जों माया खाय जों त्रिपुराव जेहेतु कक बरक गरै अब कोनो सीबीएसई सिक्योरिटी गरै सिन बर आईएस नि बतांग दिकी माया खाय बांग्ला बासि मारनाय आराते कैसा इंटरेस्टिंग कक दङ सिन बर वासले संपुले सकां इको मियाव आं जे सामानि सिनि जरा न्यूज बक हिसा बखां अनिमेश ब्रादार बन डोंट माइंड आं कोनो बनो अनएडुकेटेड अनक्वालिफाइड समाया आं समका प्रीमेच्योर माका प्रीमेच्योर माते जत्तो वानसु यासनि सकां जुद्ध खायना गाय जत्तो प्रिपारेशन कासे नों सोंना नांगौ सानांगौ नों हठात करिया थाङैना ना ताबो नों अर अपोजिशन लिडार खाने बैसाका स्टूडेंट ग्रुप प्रेसार दिका फाटफाट खायो जदि नों बर साइड कांखाय बिनो आनसार नों अब सावै मात्र नों बिं गुलि नों मासा चनो निन थाने अस्त्र से खांबाय करिंगा नों मास नों गुलि मसानो आनि को खैता सानाय बाब मेच्योर कम कासा थाचुपन नों मुयासिनि खागे मुफुमा कहिन मेच्योर माके तम ओ भाषा लैंग्वेज से बो आर्टिकल बुदिके फाइका आपनो किछु एक्सपर्ट बर लिंग्विस्टिक ऑफिसर बर बातनाय किछु लॉयर बर मातनाय बायरेन चिन लीगल एक्सपर्ट अंफ माना हानाय आबहाय ग्राउंड खाय जों ताबो अब बुसुक बसर जे रोमान स्क्रिप्ट तांगै सिंखा सिनि बगैखाय जेखाने भाषा कमिशन का 2005 पवित्र सरकार 69 पॉइंट समथिंग आंथन बयतम उड़ीसा सिबुसे पवित्र सरकार जारा बयतने खोंनायथुन 69% बिसि 70% पुया ड्रप बुद्धिजीवी निनि जे कोनो आरो कोनो पॉलिटिकल ने कोनो ग्रुप रैखा बर जतन साका जों रोमान स्क्रिप्ट नायो बोरै जरे स्कुल कलेज थाङि जखन पवित्र सरकार थाङै बार इंटरव्यू नाखा डिस्कशन खायका वर्कशॉप खायका आबनि परे 69 नि ऊपर परसेंट खायै मानिक सरकार ताकते मानिक त्रिपुरा का मानिक न खाबा का मानिक सरकार बरम गनां जे एक्स चीफ मिनिस्टर न बन बरनि जे बामफ्रन बरक सामुंपाय जमारिक लांखा जों जे अर सार्वे माने मैक्सिमाम बरन बरक अबनायो इनका आफ्रो तिनि चालु खायना कोनो ब्यापार गया अब स्टेटनि पावर टं तंगो आर्टिकल 46 अब डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नि खबजागौ आबां परीक्षा रवनो जों promotion of the educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Or educational जों लेखाफोरा खायनो थांबा जे साखायथ सिनि तो पुलिस लैंग्वेज से बानाय बे सिनि बुमानि बुक अक बाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांला बाय आंनि जि कक्सानो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ठ तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रचना 120 वार्ड मा सिनाय आं गरनि बशिष्ठ सैनानि थाङै जे गाबिनि खेत बक्रम गरै अमक समक नि सिमानि खितुंनि के बखर कबरे फाइतो आं बांगाय तुसिमाले नायि तांगा आं तिनो कौनो सनाय गाखाय निजिनि मानि कबे खां माय तो खितुंनि न केन्दाबनो बांला आं लेस न फार्स्ट फेलियर समय सैमा मुले आंका आरो नि जे रचना गो तमनि 10 नम्बर तमनि आं 8 नम्बर मा खालो आंगे बांला खूब कहम जे सुइवा बतो आं सुइने मान परिमेश को अंकाय
tabuk tamni bagai sini problem kai seng asole ang tini bo koina mo sungu kaisa manini ti seng sanglai tomane obo kaisa butu ase puila sekang sabi ka thiago nagrari tabuk pham nang nini odikar sisiako mo basani odikar si nini রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার ini মান মর্যাদা কিছু করিকে আনা তো কবাং আংনাই নিও মেয়ারো আং কিসান নেখা একদম যতন নাস্তায় জাগো যতন হাইয়া গাছাও সাতন আং দহ করে আং তিনি সামাহাই নরক যে কমেন্ট হায়া খাইনা নরক সাদিতা কাহাম হইয়া आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोलोंलायना नांगौ फोरोंलायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेफगार्ड गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांनि संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गैया भारतनि संविधान 1950 জানুয়ারি सि कार्यकरी नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पलिसि बो सार दङ ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ किन्तु चीन बाइक आपुर सी कैटेगरी गई 71 जरा फादाम बरफ फायै चीन हाव बांग्लादेशी कलोनी शासन चलित दङ आं बांग्लादेश हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरिउ थांनानै बागै हामनानै बागै बा खार फाइका भारत भूखंड फाइका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकरा खायबा इस्ट पाकिस्तान खारिफाम फाइका बोलतो बट वेस्ट बेंगल सिबक टाउन थानां दं केकेन्तो त्रिपुरा खापुरो भूगोलिक একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড নি হাবগা শেষে মেসো চিনি দুর্বলতা না হই 1971 জরা ফাইয়ে সিংহর তাবো খাবন ইসাকা সতা ল্যাঙ্গুয়েজ টি বকক সাং তাঙ্গা ল্যাঙ্গুয়েজ কক সাকা কাই অমো কাইসা সাবজেক্ট সি তাইয়া সিকম গো হামো কাইসা সি কংসন সামুসি ল্যাঙ্গুয়েজ সমদা আং তাক সাকা মনো নক ময়া সিমানো ল্যাঙ্গুয়েজ সিরখা বড় থাংসুমে যে কোনো জাতি নিজেনে কাইসা উন दा चिनी असल लैंग्वेज फाउंडेशन चिनो हानि रूल खायनाय या फांगबो बाग्रासि बरकसे पिरि पिरि कक बरनो सामुंस नाले सिका यांखाय आं तिप्रानि राजा बरकसे भाषा कमायथानाखा भाषार सिका कक बरक भाषा एबुलिस खायसिका वानसुगै नायदि आबानि कक गया हेंका तिनि जों ताबुक लिडार खालायो वानजोंनि इन्स्ट्राक्शन मोन खायदों दिनै तिप्रा मथा खायनाय लिडार हयतो बर आं साजा आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक साजा बुजिनाय किन्तु नरनि इगो ते बन्दा मिमा कासि हिपोक्रेट्स तै नरन जे इगो जरि न जों तहा काय जों चिन्ता फाताय आं गया साबदो माले आं सौ बाइके माले हयतो नर ताबु जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन कथां तंस सिं राजा तनहि बक्सा सालातुं किन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनि फानबाय दं बतिनि तंले आगि राजा फोरबो बक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बक्सा आंखौ बुतवान जागौ तिनि प्रजा करिके साजिं राजा देबरमा नै सैतमा बा राजा हुनजाकबा प्रजा बाय राजा मिलैसे राजाबो प्रजन्तिसि राजा किन्तु त्रिपुराव खा बेटिक्रम खा त्रिपुराव खा राजतंत्र 3-4 जेनारेशन नर पन नायदि आन्थान तंग त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन 1903 सिमी 1949 आंथने बय दङ आं अनेक स्टाडि खालायका तीनटा राजा जे राज परिवार सिनि बर्णखाय राज परिवारनि बंश कर्ता बर्तानि फाना तंखुन बर्णखाय बरन फेथफुल पोस्ट बा इम्पोर्टेंट पोस्ट रिया फातानि बरं तुबिरुवा आंथान जत्त बुं लिस्ट दङ आंगाबो ताबुक सिनि प्रदुतनो साजा गै सामाया अमके कुबि फेक अमनो गसिन नांनाय তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইপ্রু অ ত্রিপুরা হানি বসানি বাই প্রজারং বাই কোনো কাইসা কলম যদি তখাই হরিদান দেবরং তিনে ফাই বথার পাইলাং সৌ নো নাথিং এলস অ ত্রিপুরা হানি ভূমিপুত্র প্রজারং বাই মুতি সেবগানি সিয়াকরি ফিয়াবা রাজপরি বালে সেবগার সেতুম ফিয়াবা ও বানজি কস ওয়েস্ট বেঙ্গল করনি ফাই চাকরি খানি রলে সেবগার সেতুম আর্টিকেল আনি কগে ম নাংখাই নরক মার্জার এগ্রিমেন্ট রক তাবুক নেটনো প্রাইন তো গনো নানি দি কবি কগদা Kau prajani bagian there is nothing even prajarok master battalion tunggu first Tripura Rifle Legion battalion Bir Bikram mutui ini militia nai tunggu master battalion tunggu borong no without compensation without any information mahai ekdom sakri sebong bay kuno agreement koi condition khajan taku bukorok
kubino jodini sarali angka oboror oda pate kuboi kerika ang mo saune tini produno sayan samya produno agi bang saka produji nang tabuk je himui teman je movement khai teman ini 2023 election 17 Maret 16 Maret 15 Maret 12 Maret saya teman obai da phayon dia MLA মন্ত্রী সামবাই আং সাইতো বিজন MLA যত MP সিয়াকারি মানে যত প্রশাসক সিয়াকার মানে নাকে নকরি চাকরি পদা করে মেমোরান্ডাম দে রাষ্ট্র ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল রে যত সিয়াকার সমানাই जों बिसार माया साक्ताय थैथाव थाजोन इहुदि रनखाय गेस एमर बथार 70 लाख इहुदि का बुझ बथारका सुनखाय स्लुली पॉइजन खाय जेनोसाइड क्राइम के सुनो बथार थाय इंडिया गवर्नमेंट knowingly it is doing or not काइसो प्रश्न खरन करख्या आननर दिलिबो तलांनाय जे कक साराय हाब्रो बो अमित शाह बो नरेंद्र मोदी बो राहुल गांधी साराय पुरां सका लाथार खिरि आं सौ तिप्रासार तामने बागे तिप्रासार काम अभिशाप फ्लाइका बातिने से थंजना राजनीति बाय अधिकार बाय राजनीति फेलायो संख्या अधिकार चिनि फंडामेंटल राइट चिनि नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट बॉर्न एंड बॉट ऑफ राइट्स सारा पृथ्वी जत जगन ग्यारंटी रियातो इंटरनेशनल लॉ ग्यारंटी रिजा भारत संविधान ग्यारंटी रिजा और ग्यारंटी चिन बागे तंग सांग्रां अबन दे दुखनांगे चिन बोरां सेमानो MLA मंत्री साना टिकेट बागे से हपुं सापुं कालाय दङ नेता साना बाय कालाय दङ आं प्रदुजिनो साका नांखाय ले नेता कतर सले जीएसटी सले गाय तिप्रासा काउन्सिल सामने आं साका तिप्रासा काउन्सिल सामने आं मेडिएटिव साका तिप्रासा काउन्सिल सामने जत समाज परसेंटेज का तुफेरी देबरमारो निताउ 52% गाय 52% बने रिप्रेजेंटेटिव खाजी Nini kalau ya jadi saka 7% ke bisa saja na top di. Ama haka people council perasa people council stamboi. Jatuh na, kono orang kau kerang ang netasana musuh maya. Demokrasi ni jakanya kaitan ay. Nini kalau ikabang jaga develop hab besanai. Develop kabang jaga kalau hab besanai berjamaat ya besanai. Awang weko ya. Fiaba tahu sini movement kai until unless. Tamonggai sentiri baru berhamam pore oh hawa bunyi dofa bay. Ama haka tahu linguistik ni sikar. हाँ पॉलिटिकल ने शिकार नंगनाय खूब मनी कथक आईपीएफ ते और का पॉलिटिकल इशू का सिक्रे आरो बनादि आरो जे बरक तो खजक माने नोटिस माने नोटिफिकेशन खजक माने आरो बक्सा थाकबा कल्चरल मते मते डेवलपमेंट छि आरो पॉलिटिकल कखासा सेनादि तांगाप ते खायका सामने किरितो दिरि थानाया जोंबो बा फिगवाकाय दिनि आं साव हिज फिट बताबलि खेना बे फिट द प्रदुत असमय কিন্তু বব সত সামসরঙ্গি থানায় অমাইকে যদি তিনি ফাইনাই কালাইগা পরসাইগা নি সাইতেন কা কামা জনগণ ব একটা বরং থানি কম থানাই বলে তামনি বাগে নাসি থানাই বা নং প্রদুজি বুল ফাইকা नों को सिखिसरे हमने सोसाइटी इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिंग सेसिंग थांगो प्रमाण करे तामो गणतंत्र ब तब राजतंत्र राजा हाइन तो खबा साइंस तांगो तांग फायो काबुइ फायो अमंगुइ फायो ना बुजादा फाय मनि जागै था बाम जागै था फाइसिंग साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हेके खायै बाहेके गनाबा बनो जतन राजा ने जत हामजागो आं पुलिस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का तो हमारे मांग मोक्षात परा होगा ने बोमा बाई तो 1996 साइपे आं साइपे फर्स्ट ताबो खां बनो राजा से हिलिया तांगे हिनाय आनंग दिबा तो खुरिका प्लस बिनार रिंग क्लांगे बतां सा आंनो त्रिपुरा कक सारि सिमाया सौ अंकाय नों अमेरिका गथना अंगाकाय आं रां बाय थांगे जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे साना अंगाकाय रां रायसौ आबो बांकु बैकक सावो अमनि साखि साबो एडुकेशन डिपार्टमेंट रिटायार दिलीप देबरमा दं आफरो बरम नाथंगेब्ले एप्रे एडिशन सिउस एफेनाय बरम गनां सनन बरम टीएसए फोरंगा कि दा बलिन्द्र देबरमा दं ताइ टीएसए नि ताबो प्रगति सुखाय तनाय सुनील बतंगो आनि बस्ला बाफ्लो गिक्लान थं आफरो फुटर बुजाखा आंनो बैसाब सामहारा सि बिरुदिने साबो प्रदनि बिरुदिने सागा हां आसुदि बसादे हां देव देवता माइ देवता हिंतनाय सोंसिबले आगिवा माइ देवता सिनो सों बक्सा शिष्यकना माइ देवता साने हिन बिबु देवनो सों माइ देवता पद्म सों आसका सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है वाह सम्मान का रेखा सम्मान का रिनार लिया माना सिमर मुसुं आबोजंबा अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखाय खसना मारदे एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खायबा और पब्लिक या राज परिवार सबो सै
wan jeruk siyo wan je ke jatong kaham baksa biri bikram no lob layo ang abo research lai nai khat biri bikram jodiu na botumo tipras o ha bebak tipras se chin ha ka tangi reservation khai ka order no basari abo bhul bebak tipras se bo mo tipras ne on he bo reservation khai tong le jari khai tong le ha abo sin borok sai tongo o tabuk jamon baksa silida sung mongolian he baksa tongo ani ni mongolian ni o mongolia ro ni ne chinese ro ni tipras no dabu nai pheya ni kono boro wa bon sugya boro box ka sai tongo yang kabla sengka mongolian seng chinese tongo sung ang hiwe ne ka north east hiwe ne ka mizoram thangi na ka arunachal thane ka jekono gana thangi ne ka jatona jani bai jasi obo simia all india ang thangi ne ka tabu bang dui tinta all india organization tongo phaide kereng kang telephone ta tal ka tabu anong ko phaide thangi ang abo mena asam bo taklai imprang maso आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव ना भारत में हमारे सिकांग तो वांदे कबां हिंदू कबां जदि साइतो काय आंग जदि डॉक्यूमेंट में प्रो खाइरी में काय 1977 नि सिकांग पनो आंग खाइरी में कांग तिनि पनसो देश दुरि ना फासिरि ना गसौ आन था 1961 नि तथ्य नांगौ सौ 1961 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खाइजान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লাগা অরব 4,69,000 বাড়িডি থুরুকসা 2,30,000 বাড়িডি এরপরে 3,60,000 বাড়িডি বড় আগে প্রিমার মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কা পাকেবলা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি এরা আস্ত বল মিটিং হইছে সে সারা গিয়া বাংলাদেশি ফাইজি সংসিনি সসিনি মেন সমস্যা সাবা বতিলি দা সামনে কিরে आं हरिदे ब्रंकन बडीगार्ड सिकिउरिटी तो आं साइतंला वानसार कबर माया जतना सिनि तो बायो आं किरिया आं आनिके साइसे रेक नों तिप्रासन आसल तंनि आसाइखा कुबै काइसेले काइसा कुबैना वानसुनाय सालसा आं ताबो साव बाक्सा आं नुखा निउटिव रग कुनु धर्म गुरुनि बिसिंतिपान दफायकाय काहाम हा निने कुनु शान्तिकालिनी बक्तनि बिसिबो यकाय काहाम कुनु पासनि बिसिबो यकाय काहाम कुनु फादार बिसिनि बिसिबो यकाय काहाम थांनाय नामा फादार बिसिबो दफानि प्रब्लेम साने माले नोंसाबो आं खरकसा ख्रिस्टान गै सालिनाय मानि अबनो बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस एबसिनि मते मते जाहाते बरना प्रिन्सिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै साखाना मिशनर खानांगो गासो आंगरो बखाना सामाया दिनैसिनि बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमा देता एमएलए खनातुन आं सावो नरनि विश्व हिंदू परिषद धर्मेन्द्र प्रधान साबो तामो ताबुक साबो मोहन बग जेसबा तुई फेदान मालायदि आं काइसा कक्सिनानि बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाने के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप मानना चाहता है आं बड़ प्रश्न खाइन को और त्रिपुरा बुकुं बाराबा ताबुबो 95% ले तीनिनो सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुं बारानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नाय कां तिनि फनां ख्रिस्टान को बै ख्रिस्टान हंतो मताम बर कबर आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतो माने हा आं तानो कौन साइतो मासरि ख्रिस्टान का बुचि मालिया फन केनतो आनि नों बुखुबाय नना सिकार खाइपानो आं तो आनि जे स्पिरिटिंग आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर ताम साइतों और ट्राबल्स खाने बगे समया धर्म तुई बसं ताबु बक्सा सालायो आबन तुई बचिनि को लाइतंगो क्षत्रिय समाज नों जदिनो महाभारत रामायण होय सुरुक फायगा निनी क्षत्रिय समाज रक नर एसटिनि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय का सभा खानाय सिं राजा साहाम ता क्षत्रिय अंका निनी क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फाइमासे नों तिनि वाइसबन निनी उनका होयते फेमस सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फाइमांकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुनु जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण ति प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो 13 जना मंत्री एमएलए मानखा सीपीएम रन कखायता कखजम साइलागुरि खबरक बरंखाय ता बा कासे को तस्कुमा बुफां सुबि फेका हर टुटुटु
tu tenem bang apa ke sarajo tai 35 bosor sana musuh gotau borok tai 35 bosor sakit tipras tak keman develop buti develop serai seri oh hasini oh hawo গণতন্ত্র মানে abo English kana ফদলেন গণতন্ত্র বাংলায় খায় প্রতারিত ষড়যন্ত্র বড়া গণতন্ত্র भारतनि संविधान 1950 tangi 71 jora phatam borok phai hani malik nai angoro tini bor oro sarantri phema ani kuno शत्रु करे व्यक्तिगत ani kuno आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घाबा आएगा जों बाहाय आंगाबो ना ताव चिन्ति पर्सन यूज मेदा सो नरक जों ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कक मिस सिबका आबनो नाका होई पासे बाहायके जों साबदान नां काथिं नानाय जों ओमो यो थालाय जामन वाइसा समिरां बारे बार मासो सिन ताको समिला खेरा खेरा जों द बटाइम जों का साता गनो जेम्स तो सातगाम बसानि राइस कुसुंगन बा जेम्स ताब साइतंका इन कॉलेज नि ताको घरिदनले ग्राडति आगे तिप्रालेन मस माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आंसा का सेपरेट स्टेट ने प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बस आर्टिकल 2 3 बंस 2 3 आंसा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनपुर आबनो खायो अंक नों सरासरि याके नों पना बा ताल आन को तनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फाइका आपुरो बरक बिल टू बय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सरासरि सेतु आर्टिकल 3 के ताबो जे स्टेट कतरिक सबाइन मानो शुक्र मानो गासों ताबु सेपरेट सानै बाक्सा खूब बि पुरुष उसाङाव रेचन कताइसा तिप्रा सेपरेट स्टेट न ताबु प्रदुनि दला बादिवै न ताइसा कताल खाइना बागे बाक्सा दूर बिसिं लातु आं सौ नर बुतवा नर तापु बांग्लादेश दालान दालासै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां काइसा लिडार बकलेर खाइमान कसकनि कथाम खानागां আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইনকে আপনারা সহজ দেখরণ সপ্পা ঠিক আছে বিদ্যিবা মধ্যে আস্তা বলো অনুকা বড় আমা বটামা আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বড় যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি পুরাটি বেশি দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাই খানি ওয়াসেন লগলে দা ওংখা ওয়ালা কালাই খাতে মালাই আনা থাংবা नोंगरो वालाय खनक नों खता फासिनो हायो मिया ताइसा माका थालाय बिलाय गाथिर प्राहानो अमो हायका सिकन साहानो तै यासो कै थंलाय गाता लिदा साना मुसलाय गाता आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी रिसावो जदिन कथां टंसा कुन दिनो बुतो बसानो नाम टिकेट दियां सानलाक कारण टिकेट ने बगा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन बट आई एम फॉर वर्किंग फॉर माय नेशन anda phani bagai pheba oro nokha je kubui samung khaine kai chin borok groupism khibira horu groupism bonton kai saya muti khlaimiya amo khlaimiya ang nokha ni gobi gota warti sati maso khumulung tongfru ani bumungai ang khari phaika abo sab makharka ani yagori ma monaya toksa kapala suna sabu koko sugo toksa mani akok enele tirok uff bo borok ai bikhata sabo khaitongka abo haika se ko hopreng te masangka hopreng song khabu khayeno khaine ke juda anaka hopreng kerna o ramen atamen name jom tani himan a jaga se ang abo hai jibono jodino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari ten phano ang tabun phasi re jago horijan debormon asaimani juda angso asaimani juda ani bufa ang asai sinino शिव महादेव पूजवै आंगा जायो उनका बय बाक्सानानो ख्रिस्टान पाना बताला तब शिवनि कक्साका ए आं जतन धर्म थ्योरी बा सादा सादा साखनायानो जरा फायाको धर्म थ्योरी बा बाक्सा जला जों ख्रिस्टान का बरा काहाम थाका जरा बा कानन ख्रिस्टान भुल तथ्य बिसिंसि परिवर्तन न जों सत्यमे जयते जखन सत्य करि जेसेबा नों गिरजा थांगै सुरितों जेसेबा दंनि गयतंनि आवै नों किछु माना गाख्रै Tini Inggris setangi yakal makalangka, bong tan tew Inggris setai te 50 bor sason kai mangku, bong Kristen mangle, kento borok jakon sato kuwi be jakon sajaka nora yakar sidi, atta kuwi be sirisi korta ta be jakon sarjaka, ho amko sunna pora we have to live. Tini linguistic kok samane okong tamun bok sagana mo borok nanu,
ang soal ngi sama biya susto sagyana maso an takuro sini daramani kai raja ni hoite kusung sini basana pogoi thangka je bos পৃথিবীর কোন রাজা মাতৃভাষা পখানি যদি কেবল ম জায়গার কয় তখন কোনে আর প্রমাণ খাই কয় আং ত্রিপুরাহা 36 ঘন্টার বিসিং আনি বসাবতি বিগত তলাঙ্গাই আনি নহুয়া খার আং খাথানাই তংলাঙ্গি আংসো ত্রিপুরা তা নাংকাই বুরলেন ফাতামছনা নাংকাই ও বুড়াপা কামলাঙ্গি ফাসাই তখন হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত ত্রিপুরা তংগিয়া কোন জাতি কোন রাজা ভারতবর্ষ 565 জন রাজা তাও প্রিন্সলি স্টেট দङ চিকন থাঙै নাইদি বংनि মাতৃভাষা পগै থাকা নি যদিন কোন রাজানি বংশধর ফুংবা হাকাই হরিজন দেবন টুডে within the 34 hours angani busa bihik langang tripura yakatano kento sini deraman sa tabuk simia dosra de nang belaine blame like ek somoy ang abem very sorry manu dosra de bo apuro ban baja nugui tomani sms ban thena thamase bosul laka kosogoi thangsibo abun example api ta ko boni je odo phanong kona busa thamale bose ulta ar kosogoi thangsibo api singo abuni bagai sing tabubo किसे मिसे तो मकल पखान लायो महाराज प्रजुदान खुले सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटा लोके तरती नंता मासे सीरियस संगे ता मासे कहीं कौ खबा जनगण बिब्रति खबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरंनि बिसिंग आबो काइसां खलाय फेखाने मुसुंता आं साधन तिप्रा संगै बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रां रक किसबा नामा करेंका बम दुर्बलता करेंका तामुगै तिनि सारा त्रिपुरा हरसंनि मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंgai तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा चंगले ha nini le hache nai sijak siwo Bangladesh ba dui tukra thake ba esfar nini le Bangladesh bibok tamale samrajyo batsi bisani sulta ba ga bohai tofa tongkhasang bohai sikito tongkha tabo bohai buddhijibi tonglaikha bason kurung lai satre angka fiati pramoto laso ang dili thangpur ko khana ka chini ha chini rule laika tamne abo mane ortho tamokale sokane kaskan tamone SMS la ulta sing sabka ang sagawla product kisu no nangya sing sakangka bo bol product kisu dofana phio manang aban buku ga mangsu product kisu bo rajani bongso bo dofana phio manu phia ba bo maiya tani maya ang soka nang manu maba kolkata ni nok phale sa bo maiya kolkata bo ni sai sampoti thangnai dik 1000 koti ni sampoti tongu tripura bo ase kri shillong bo ase kri थाङै नायनाय मा 49 नम्बर बालिगंज सार्कुलार रोड थाङै नाय दिया बाक्सा बुरी रक असेका तम बुमा बदल रक उफ महाराजा जागा फालसिबे का का फ्लेट नों बतिप्रा मथा फायासिने आं थांजा 17 तला बिल्डिं तांगै promoter by zara 22 कोटी फाइन खाइजा मरो वस दयनि समर कावा पन नुगिया काय नर गुमा बदलक मुया फाइला एकम रकम बसाइबाय माइसे माद्रंखो नर थाङै बहाय थाङै मिजोर नागार हाय थाङै जकापाना ओए खाम फ्रम मिजोराम निथा दिलेर वाय तंगमै इस थाङ देखाय अर सिंगना साक बायसाक मासा मुसु गबल हाकाय बितिप्रा मतन बिरि सागांकाय रेलायसिदे बुरि छरा देखाय खालाय बनम कोना सांसरे बथाना सने नक्सन नङाय आम सिक्सिमि सेचिनि बुरि बुरि बदल ang abo hay banang hay bakap discuss semia no abo hay man kaham no ken to botaga thane norong ni ostro sosome bumerang australian kaisa tribal ng ostro abno si bumerang oto sade man chimbro maya kaisa khukri hay ko koi tong abo kokhle ro kan kai anange hay na bong sane phai firu a bumerang ostro abo mangsung tilai tong ko silai ti ba enerti khlai protang sabka etiziyet cpm ni ran bosta tong silai pe koklai enerti ko tong khata yang bo Engkai ba sibuk mang ni phante aban khoroksa bora na sengka Bangladesh tom de ana khoroksa tabuk jala sabja boro engineer mama ni sero tamo tabu NLT ate norom thaka mo 2008 ni kok ningle bo bhai din komen ang saka anga gi sere fru hugo thangpru sida sibuk kang samang ni tila saka phanlai mang sida walai mang anga din nai ka tain din to tongo tain din bolai mang seseme so 3 din pore kai dungro klai thangka belata salai uloka seseme so mang ni no thuijaksi moisong ko thumja ang nai mane o tuisi kringe bathikata the solai mesi solai ga abo hen kata ene te te ka ba o ni mota mama ko adinta ya kisu kang soma bijnang ble mang ku binu ki famous ble ni ta nga jaga jugo phungri mania oloka chibu kong som manang mi sogi ai thangsi malia go tam ngo kong ma saka ma sak bai sak ko lai bla pro wan jeke kok jakai chakri mangkha nin ti prasa ka bolong boran te sulta
bihi bisa pojok sakit genang poto suspend busuk sing mana anti Indian anti social anti engkau mangsik sing matong lasu ani kok mereka sing hisim lah yang keba ang tahu sanai matamba linguistik engkau kakai jara linguistik expert dok joto tui lagi asulai tini opposition leader cini Brown ganang onimes not nahar lagi joto MLA nahar Jitin Chaudhary babu nahar jata nini joto kisuk ex minister tini buddhijibi professor nahar kaisat dui tini chemda khaya koi bo jaga buti sinoro simi ain khoi tonjak tong buina kai chalok tong abo semana genes ka tini bihar se duita board ni mano kai rajya sarkar khai rong kai seng tripura khai board khai mi adaba tabuk to joto NCRT ni joto no system ka tripura board tabo objective no bla CBSE board hain bla engka jodina tripura board aste aste ba oke ju singi phekabla bidya jyoti homok jyoti dam gyan jyoti pradhan mantri tatam roni to santongo abo to CBSE board khai dong engka ang tak sama kai bo jaga chin tabo golot engkai buni language sapojo so andolon khayble nang sana nangai ani kok brono no morjada mas manai andolon khake nang supreme court of gas paji bebak laino thangsri boile basa ni bage se thilai basa sohit internet sigi khajau andirang na thanginari basa sohit ko hnai Karimganj lai thangai silchara thangnai je rail station bokok jak thimarok thangnai ba tagus kajak tongo 1952 boro basanti kolaipru assamese bhasha jeng pore banglai masma khainai sawi mulai koklai thia deba pro achina tam andolon kara khaine kribe singkai jatono tamo tok toksar hotok leader bum khaina bagai simi se phayu angmo sable je boro jo dor gaya u mor gaya जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगनेला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुई तने का मखा थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेबले गुंडा कत सरक बा बा नै वासेवना कायसा बया नमानि सुनील शेट्टी आं नायला जरा जरा आं इंडियन मथा इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा इंका बो ब्रे सिदा कायसा गंगै बोका हामनि बागै नंगा मा बना जखाबन सकराम तता क्लासा का तै बिरुडी पार्टी पर गुंडा बाय गुंडा इंका बन थांसुर न फेबले वासेवना रांगरुई इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए इनका बोंगवान जा खानी कुन के बस कर भाई नौ खत पे क्या आपका ना साहेब रहरो गाड़ी चाबी से आफर को मनी नि वाचा ना मसक लंबर गिनी गाड़ी नि पास इनका साबो का साब थांग मालाय के साका आं नौ नांगो नंगा वाइ तंदि अमक समक इनका बो स्वाभाविक बिना आबनो सक्सेस हैना बगे खलाइका आं ताव अकंताक सातो मेडिया बिसिंगो सोंबाय सोंसिम वालाय मानु सोंबाय सोंसिम हाया सालाय मानु ओ बखा साइना बाइक बना कासरना आं सागा हरदन दे बरमान न टिकेट दिवै मन्त्री एमएलए साना र कोनतिरं तावां सुजा बायदि आं आबनम थाने ख्रमजाव आं सुदु कायसा सिमेसा कोनो समय पार्लियामेन्ट तो सिनि आइन दंमाबा जदिन आव मन कायसा पार्लियामेन्ट तो आबलां कायसा सब आबसिन सयो पार्लियामेन्ट तो बां सयमास बगे बारे कोन एकटा पार्लियामेन्ट सेसना आं जो कक सामा परे दे साइमालि आंकाय आं फेकेन आतासे रिजन नि नाइन नर बसा थापि ओपन एबे खाय एबन चिनि पार्लियामेन्ट दुइटा पर्यन्त से ग्राउन्ड कक्रै ग्राउन्ड रिपोर्ट हामजा ग्राउन्ड का खायजाक्रै बोसोर बसर थांका 76 बसर 52 हयते बोसोर थांका ताबो 52 हयते बोसोर 22 बोसोर थांका 70 72 73 इलेक्शन मनि ताबो गनारि दुइटा केन्द्र बुझे थंतर गासना पूर्व त्रिपुरा बो 69% बंगनि बरनो पश्चिम त्रिपुरा बंग बरनो आरो डेलिमिटेशन 2003 थापायका आ समय आं सायका काकायनसि थिलांका समाचरण बाबू थिलांका दा रविन्द्र थिलांका आं तेको एकजना साकासो मुइतुक्रै नरल लिडार बा एडीसी एरिया बिसिंग तनाय रक बर खाय ताबुक एसटी कोटानि पार्लियामेंट्री खाय आंचलिक पार्टीनो मानखुंब्ले आं रै फायका ताबु बानथन फाइल दङो सिलु रबो थाङै 23 तारिख अगस्त 2022 निर्वाचन सदन थाङै सिल साबर तुइ वासरि का फायके फायदि मा आं थांसि माले ताबु रां पैसानि प्रब्लेम बाय थां फायका आरो जतन साका ताम ताम आं साका आं ताबु नंगर करि बय साइरि मानु आरो सराय फाइल इन्स क्लाइथन तो तंगर तंगस्त का उलो तैसक सावनां आरो आं ताम साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंट्री मुसे इलेक्शन सेका जे एरिया डेलिमिटेशन खायजाक्तुन गसे मैप टेप तंगले आबरवे एडीसी एरिया should be delimited as ST constituency of parliamentary vote
parliament election seat hengkai general lega general kam ko gitu pasari hengkai tahu tipra matre MP to makhumla ano ta khadi do nang jugo to tangro hodi February thangai sime thanglai phaika ka bodro sing phaika ni o dosro de koto dosro de koto bosro MP ka sini produt jini bu phaba koto bobar MP ka sini koto jiten chaudhary babu mukha tipra refugee phai munti ka problem na kaisa sanai kre kubuni ka sanai kre bazawani yang boni kok tho tabo samjibai de Gujarati jotena kono MP to phakai sini sungnai ton bibudi bubuk sini jak hengka tabo nang andolon khaita ba Indian biroi kok sanaya sani kok tarna sini basate boseng omahai mutiti ba momuti hai mutiti boseng thengjaka sino tangi thengka tangi thengjana nangka nengso angsiwa English kerang Hindi kerang ain kerang bela politician neng Amit Shah ba ang abon sabsai sau ano sabasa khorasa boy thanai sau barotera soto jona tabu je mothani bisingo joto habaika baksa BJP thangka patal khai apro 29 অক্টোবর 2019 da 2019 ngono apro asam bobon arai gonta Amit Shah sapon ain সংবিধানের নরনে কোন জায়গা যদি না গলংনি তখানা প্রুফ খারি রেখা আং নবাই দম সরাবো আনা আফ্রো দিন তরিখা আং ওয়াইসান ডকুমেন্ট তা ফেরকমো বানি সংবিধান বদিন কার্যকরী खाना मसुक लिया काय खासरी हम त्रिपुरा का आदिवासी का जरूर नहीं है हम बंगाली का जरूर है जुनता छाइरिस्तो नक त्रिपुरा सन सिंग लिया जमीन का जरूरत जंगल का जरूरत जल का जरूरत हाँ रिसोर्स का जरूरत लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं छाइरिस्तो तक सराय कक बता तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय मा साना नंगो काजन मुसुं काजन सासरी आरो कासके बुफा बना कोवालाई हुसि सरकार सरचिनि चवाग नङै नग फाइ मानि बखटम लाब करै साइ सिरां काजन मुसुं अक्सन चरि नै अबाहाय सराय सेन सिता बांसौ त्रिपुरा शर्मा मचिने हा भारत बाय हामानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि रिफ्यूजी कैनॉट एंटाइटल भाई के बरो एंटाइटल का हाउ रूल बरो रो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट फाकि का अमेंडमेंट पटंगले हां बो अमेंडमेंट बरो पास का और तीन नागरिक खा नागरिक त्रिपुरा गवर्नमेंट मैया पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 विला सेकां टेरिटरी आबन पुरेसे नागरिक पुरेसे ओडी का कोई फंडामेंटल राइट्स आ पुरेसे रूल सिस्टम बाइक पिनि सिस्टम पुरोस पार्ट 4 सिनी बरो आं ताम खाइनामसो सेमान एटलिस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जतिनि सिन त्रिपुरा सरना आं चेतना रे देवै ओ मथानो आपतिके आं एटा सिदा राजा फाइकाबाद साबै मानु राजा व सयसय मानता गुमान केन्तो बिनि कलकाता न फैलाका मायांसि बाबुफुल चिन्नरम एमपि तृणमूल कुणाल घोष फाइसाइक्लान थाका 13 বছর नानी बंधु नै नाइट क्लाब मुसाजाक बिन्दुरलता मान थाका आफुन चिम गाइबो आस्ते आस्ते सेसे मेसे ताम सकाबो सन्दी माता हमो माता का नाम लेके हम बांग्लादेश के नहीं हटाएगा आन मेटा पद देव रह यानु खिनि आबान कोगा अब बिन छाना कोक सिगरेबले बो हतैबो ना जे तुबु मै बमा खै तकमा कोक सैतम सरी नंग जदि साका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सानाय पुरम का बा इनके नंगनि अति प्रश्न अधिकार नाय दिसि ता तिनी ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बदि इनके प्रोडक्ट बानो डिबेट खाइ फैरि फाइ एन सिजगाय सावो करबुक थांकाय आय मति सानो एसे थांका आगत लाके सुप हांकाय सावो बरं तिप्रलेन और का सुप थाका जों फाइकांगाय न ताका तन थांदां थाका ताका तामंगनि आ कासे को इंटरलोकेटर ताम इंटरलोकेटर नंगा फ्रो आगे सेबा इंटरलोकेटर हम भी पहले मांगना पड़ेगा नंगा जनगण तक सेताबो कंट्रोवर्सी दंबा इंटरलोकेटर जखन जगांगले मीडिया बा बो फाइताम खैना बा बो इंडिया गवर्नमेंट सबमिट खै आनि हनो त्रिपुरा स दाबो त्रिपुरा म तता काखुं टाइप सारो फाइतुन दाबो पतल खानाय कादां कयनाय ताई 6 मास सुजुरिगरा दिगोनो ताई 6 मास अप टू अक्टोबर गरे समय ताने त्रिपुरा म थानि बिसिन दफायक थांगा तानि बगे चंगर खाबु तमाय बा आं बापुर काचिनि हासिनि रोल थाका गबा आं तक सारिनो जे गारि घुंसा घुंसा सनामि ना तो खापुन साइते मा काते तांगरो सागोसे वाले नक सलाय तंगा तांगा और ताबो अमो समय सिरि फुंसा जि बक्सा काते सिन लास्ट फाइट ताबो टेस नि बनो 6-7 मास गारि कारण ताने के गारि करंगे गारि जखन स्टार्ट खान बि स्टेरिंग नका सेमान ब्ला कातां सुदो स्टेरिंग सेमान थाका गा बं ताय 6 मास गारि तबो चालक मारे 2 किलोमीटर चालक मारे गारि ता निंगे चालक सरिया को फुंसा न फाइ गारि को मासु मा बाय लग लगसे
Tekse party kalian nang sini mau kalian bakal kabel temu tabu. Tama apa betul? Angles rai serang so. Tai September Oktober jalan na signai. Ebang produk no netar yang mana yang ya. Ano tapi do kento ang sakat botol siapa saja pun anna situ konti bo justice betanya kai odo payog yang serika. Tabu separate sangkai mana sawu. Tabu mana yang murisung policy keka. Tam sedeman. Borok sakla di kanaruk sedeman semia. BJP 2024 इलेक्शन फैपिकाय आलदा राज्य रिसनाय घोषणा कायरिका केंद्र अबताम सैमान बिराट किरिमा सिंजा बसां फाइतों गरब 24 सताय बीजेपी फालिया सेंट्रल आं तीन सारू कारण ता नेके जेबाबे बुनो करप्शन साइ बरक से करप्शन मास्टर उत्तरमिया पार्लियामेंट ओलागा से मेसो पार्लियामेंट रिमेस बिबिनो बाबे ngetoka sakabla ang sakab sango 24 podekai tabu je kok senjela habdak nukan merok ang suduni na tipran leader aku simang solitan ya national leader lo ang thang phai ni tu ang ano karon bobo kubui bobo ereng sungusina nangnai ga tabu ang sana meka all linguistic andolon khai mane pore tawngai linguistic andolon khai ke lagi bo ang pabitro Mebar Kumar Jomati ex minister ani brother tabun onarok sumina di phun bai o tono sing satoli ji nang ma sob jakha ang tamba sandi ang saka je manoniya শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাকরা মহাশয় যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেই উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফাই বেনার তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফাই রিও ওয়াইছে হরিদান দেবর ওয়াইছে ক্যামেরা সাক্ষী ভাই কাপড় নগেন্দ্র জমাতীয় বতঙ্ক চিনিমকো বতঙ্ক 2027 নাই এটা কইটা ফুংছে না আং সাকাতে কেসা কনকাই আপনি ভাষা কমিশন খাইয়ে ঠিক তহনি নাকি আরো 70% উপর মানুষ কেসা তাবুক চালু খাইছি তেতাম তোমরা অতটাম কোজা যাত রাংসমিত ট্রাইবেল ফ্রেন্ড রাং কোটি কোটি সবাই আমতি ভাষা কমিশন সময় কসন তুকতবই লিডার দফানো হতিরা তুসা শুধু বাসন রাখদের মন্ত্রী এমএলএ চানা বইছে হরিদান দেববর্মন আংসাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানি পাহানা বড়কে টাউন সামচিত যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং তকাই যদি ন শ্রীশিকর পাইছা যদি ন কথাং তকাত ফুনুর আংসাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি আসলে বন 10 গুণ আংসাল রন ওয়ান সানা পঞ্চিত খাইগলাক যত নাং সুন্দর ব্রেগলাক বতিকে শাসন খাবা আং আনথানি পলিসি তো দাজাক Central Business salang kun antani ka buin thani mong to ang saka tini obnya dite saru kotani samaya naslakana bothar kiri thoithanga na to santing nai ang kendro tirpa tongoi buin phatan han baro phaisi মন্ত্রী homo borong ko bose mato bon phas dabi khai mato bon phasi kono naisnai tamngai nang obai kai satba ain অনেক সময় লুয়া যেমন করাগনো কিন্তু বন ঠিকাইনা কাই খরচ সংনা নাঙ্গো আইন অনেক সময় সংনা নাঙ্গো হিনবে জ্বালানা পড়েগা লাইয়া দেবা চালানা পড়েগা তাসু বড় সমর্থন তাবকাই ইলেকশন প্যাকেজও থয় তলাইখা ও দিলি থানাই মশালাयो রসালাयो তাং থজংলাই তাবো আং সানাই মাকে নরক মশানাই রসানাই নর চেটো তং তাবো বাসানাই বে অঙ্করচিরি অঙ্করে তিনি অঙ্ককাই ককজানান না নেং সিসে মাথানা আং তাং প্রিমেচুর তাং সাকাবা আং বরনি ওয়ানসুং প্রিমেচুর আং অনিমেসু প্রিমেচুর বত 50 বছর খাবলে আং হাইছে 1 বছর 2 বছর ফেবলবা आं सानायखौ मसि नों पुला सिगां ओ बासानो जरा इन्टारेस्टेड ससा खाय तनारो बरबाय आसु लायै नों टीएसए ब्लग जत जे सपास को जत संगठन होय आसु लायै जरा इन्टारेस्टेड नाका साखलाय दि मते तिरे जरा थिन बासाते मते वान सलाय तंका नर जत न मते मिटिं प्रोग्राम फाइदे नं व्यूज बस शेयर खायपे गाबोनि परे गाय नों कायसा कमिशन फाके नंगो नों से खायदे बासा कमिशन आप्रो निनि बासा कमिशन ও পবিত্র সকা আপন লাঙ্গাই নাং থাং দিলি সাইছিদি ইকনা হারি সংমতি বঞ্চিত ব্যাকলগ সাকরে মুতি বঞ্চিত মুতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত মুতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত জাগা জমিবো না জাখা আবক নর তাবো খাইনা মুসুম ওংসলিয়া ছিল নাংগলে জল জমিন জঙ্গল का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा त्रिपुरा का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो
serai dili pa jantar monto sai tongi tam kiri tongai ba asuk kiri kai nglalia sar njaki sal de jakai no sini bor morang mebor kumar jamate bo besar bo menteri saka table menteri sat mani phegna ble MLN sat takai tangwe baksang yakung himjar nai nang sinai PG sto tong hara maha semang nai te 5 bosor MLN ka PG ugri kha angwe baksang jang nai ha o wanso kobir rabindranath sama je borong no uklogo rohkai nung uklogo saton nai sedeba abo hai nong khata ko dula mondir kobita sung tabuk sakwe sak samolosona khana bondo singna nangu ang bo tini sesau ang tabuk ke bono samolosona porjone tabuk party kata khana ba kebon kare set 6 mas somima nai tipra mothano dadin saka tak tipra moth language ke phacheng आंदोलन खाना का कंतो ताबो बो मेचुरी आंसा आपन हम प्रीमेसियो मुयाखो तामु kai nin document joto khai nang amono to ye joto kisu bo jaga butui tong nang abono hara nangai ble ha ताबो बो पासा बो को मानिक सा तो देवा साबला बो त्रिपुरा तो पुनो माइकल जिगना करि साबला बो रुइन तंगले हा का सिबे तो आने अंदर करि सराय को का सिबे सावा तन नंग और तां खलाय बन सिदि ता ngab abro सौर abon साव सिबे नि का केंद्र नि Human Resource Development Minister Sabah, bonus nung sinanggu, bukan? Tidak jalan ketong bay. Bos iblis jadi Tripura ni orang Tripura boto kabang mana interesting dia bida juti sekolah tu kan tabuk Tripura sana problem sini language muti pabitra so kayak copy roh hari wasa musuh tadi musuh kayui. Ante kawan sama abu bukan aja CPM amal fajar lihat tabuk BJP double engine सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए हम आपका साथ है जब तक हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहेंगे हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के लिए हक आप भी पूरा देना चाहिए सारा नहीं बोले है नो एमपी नाम पार्लियामेंट नो सादी नंग प्रॉब्लम ना पार्लियामेंट सारा बच्चे एमपी बोले तंग एमपी रो बाहर थोटुक मानसा बोले बो बाजू बंजे 5 बार सालांका 25 बार एमपी खलांका और ठेसे वो सालांका सेमिया तामो सेमिया नि या फांगियारन करे तो बु फांगो काइतन जागो सब तो बसेर का गरी खाबले हेंके आ तो बफां खाइयाने बगै ना आं साका एडिसि एरेन ताक फना अबो ना ताबो संदा खतां खाइमिया बुइसाना गोबां मास बखाय तांगा नको सिमी YouTube खाय साइतो आं बियान बि खाजिने सादे इंगा ताबो CPM अंखर का सिटमा आइं थामनो BJP थामना बो थिक इंगा आरो थांगले अकक से सेमालि आंबो ताबो सिनि बुखो पातल कइना बा ततरा दुइगारा देखि जाक्सि बतां कक साइमानाय बा TRP सिनि चेयरमेन जाखा तं जाखाबो ताम साइमा गागि हाय आगे बांग्लादेश से गो बैक ताका हिंद मानसी मान लिया और दिगरा दिशिका आंगो दिगरा जगह थांग मानता तिने CPM थांगे आंग बलिना ताहनि तंगनता लेटे पे टांगे हो सकता है नहीं सकता है या खब संग फसाने पारा दिगे ताऊ अनिमेश ब्रदर बसमान जगह त्रिपुरा मथा फसांग CPM कैंडिडेट तो मामले आंग मान सुको कुबिकक अब कोनो को समय आंग ताबरो को चिनिंग करो खनाबला बतास को कता साने आंग ताबु लुप नि बगि समय अबले मानो थांगा का जखाना sini tabuk BJP ni koik nang bung salia minister jenis ka ano nogo koik bar faika sakable nang jakono jaga nang tiket nai ha subsidy election sukang angha hayable baksa ka so BJP rang rejakna ang saka ano 10 koti rang rekha ang 3% feuru sira kok ang baka no sa ano 10 koti rekha ang an change document tongo rashtrapati rejak tongla sil sauru tongle ang supreme court file khenai आने के मुसुक से बारनी संविधान बदिन चेकजाक बारनी संविधान 1950 के तांगे एकातो जरा अब पर फाइ रिफ्यूजी रो हानि माले अब से स्ट्राइक आई वांट टू क्लैरिफिकेशन फॉर इंडियन गवर्नमेंट प्लस अंको आं अब इंडियन गवर्नमेंट बर एक्सपेक्ट अब हाई कोर्ट नों साथि हाई कोर्ट नों सागन का आसर संगठन थाना रही जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले अब बक्सा ने केनांग का बोरा कासे आं कासन तामु सुंगन र आं